Radio Samoa. Le tua mamana mamalu ma le siri ese. Ua mātou a vatu lewe inga man whaafitai le nei vaenga o le tautua le Radio Samoa. O le aso whainga whiriwhiringa le atunu. Ta tofi ai tai a wā le whaafoina o le sao Samoa mo le silimo tausanga o Lumanai. Mātou whaafitai lo mātou atua oe e pule i mālo. E ifo uma tangata uma laulangi i lo mamalu ma lo siri ese lo mātou atua. Mātou te talo, manuia le whainga whiriwhiringa Samoa, manuia te tai o le atusi a ao iai Samoa, a wā te tai lava mapule e mai lava i ate oe. Whamundia mai le tautua Radio Samoa, wale tautua ino le tanu, a o mātou whaati tali atu, whai unga, whainga palota i tu malota i tasi, i le malo pele o Samoa. Manuia le tapua inga le tanu, manuia Samoa uma iso se tafora neke lope ono lo suafa Yesu. Amen.
le vinga le tua me le fripese le e whakasa mai whangatongo I Amerika Samoa wa tawalunga tuai. E ala tātou whapolo ma le tātou whasangi e lo tātou atua wa mai ai fo e ona tuto le niu le tua oi e lo tātou vāta puia ma lo tātou mataisili I le langi. Vi I alo na alofa wa mawhai ona teitai mai lau tau soifua e ma lo mātou nei ola tātou te whesila whaiai lumo nu ai le o tua o no a wale au tātou le tautua ma le o nanga nei whapitoa la wala leo le radio Samoa tasi lima iwa tolu a mo ia wala le long puia li I o lo tau pa ia ma lo o tau malu le nganta I tono New Zealand ai whape fo I so se antunu o le leida alo langi I tau le manga umalava o le whainga palo tā le tātou tunu I Samoa I le neitau sanga lua whelua lima. E na ona mātou whape atu, whaatulu atu, I lau mai mua malau whaafonganga, I leu songa atu mua mapule I tu au mala taua ainga I le tai, ea male vaa o whono ti, sua male vai whanua, fofo mai tu langi, sa ole masale au mua male lau niu na sai lua. Ea pa ia na mabalo sa mua le ale toyo o yeisa mātou whaamtalanga, na ona mātou whaape atu, tā lofa ma lola soifua male langi e baba. So maia matala maia awa fia maia ia tātou whailoai I le reivahengo le awoli le tautua whaapitoa a le tātou wala leo le radio Samoa tasi lima I watolu a mo. Fia whialanganga le reivahengo le aso o le wa mātou whaatasi I foi ia ma nisi o soa a whaasalalau ia vātupa ia ma mabalo swafa whaatala whātu le sunga la wao ia tawai meni le sunga le pali tele lafu peo ia ma le fionga ia le a tau savea ia le whitalainga ia tia whailau tusi ma le fionga ia pese tā LJ Lolesio le tātou intidia manisio le tātou a whinga alwenga le ole amātou ngā lue atu ia langa tui leo I Samoa le fionga ia ngalmalamana au tanga vaia tipi au tanga vaia ma lilo maiava maina vai ia e misei foi le fionga ia leulu a yali Aisha Hooch o le radio Samoa vatala vatu le tau sa se tolu le vaengo le awoli le sunga le waava pe foi ia le sunga ia pali ma le fionga ia li atoa ma lona sui fu manuia Whakamoa malo whaftai mole ne vanga le fiafi ia mananto e leise si leo to si leo leo e wha atu mua le tāntu pol kalamele ne vanga le fiafi le whaatalo fo le tunu malo le sui fua manuia ia ne ngata fo leo le mātou na I usa whaasalau nei vane a swafa le whionga le ataua Pestata malangi sa vea al herang tele le vea marasunga le pali tele laf peo ia malo le sui fua manuia e vanga le fiafi malo le sui fua manuia lau sunga le leo ta vai ia me se fo le sunga le ia taua te lenga va se manu ma manu vol tanto au ngal me se fa fa ngal tanto tino ya fa talo fa fo ma le nga fa lalo alo a fu ai lau o maua mo le ava do tatu te toi fa pede ai ile fa tu sanga wa tu na ya tu a le la o tatu toi lau lu fa se fai ya no le tu langa le finga pa lo ta fa nati lau tele le tu fa talo fa ile lo le tu o le la o mai o na fa pe ya tu ia fafonga bua ia po le telenga fo ia se manu e faima sui o le tātou au whainga luenga nei ia whatalo whatu fo I tamam tina mātua malole soi fua manuia alo maia Ja, malo whaftai le tunu I eile te tunu o loo manuia nei vaenga o laso lau mai momala whaafonga so se vaenga o Aotearoa nei whapenafo I se tafora nei kelope o whainau o tele tuarui de Samoa se fuli mai vatolo amo. Mo le silifio le tunu ua tapuni o manei tātou whale palo te Samoa o le wate ale lua I New Zealand nei wate ale tolu I le tunu I Samoa lono winga o lo tātou whate tali o le teimi lava taunu mea tātou whai unga foi I le vaenga o iei whainga filifilinga le tunu o le whai natu inatu o walo silifia I le tautua whaptole nei le radio Samoa. Lua vanga tau lo sunga pari tiri no mau o le whenga whai ari ataua. O le palota wha nati. Ma le whātau sanga wa lo malama anga le iai. E lima tau sanga o le paia inga le whainga malo I tono le tunu. Masalo la I lo tel tununga le atau. E iai se mea utupu. Wa lai on tatu toi penei. E le a ko lima kausanga. ia alo whaftai la u amata mea atule vatule whafonga mai le tunu awa o le fasili le tulai mai I le tātou savalinga o le ale mea na tupu ai na whape I o na tātou taunu u mai I le tai au le nei ia awa o le langona sa ia I le nawa I tau I le lua afe lua sifur ma le tasi e ese fo I langona sa ia ina ua mawai le fast food tausanga. Ya, pe ila o langona fo ile le people want to change. Sa mana o tangata le fast food tausanga le o tau le isi swinga peita iane. Ya, ya te au lo tal tununga. O le amatanga o nei mea.
o le maliu o le tamo tu au. Na manunu ai le to au, ia maua whapena lava o na le mawhai o na fofo. Tele isi timeline o mea events sa tupu, lea ua tātou tau nuu mai ai le tai au le nei. Ja, te lol tau lunga me umai le toi fa to pona fai fainga palota le atunu ua le taliel talo le tupe fainga malo sa fa penana te lalo le o le te inga le fionga sa fa pito le pasi toro parliament ia ona fai lol fa o le fai lol fa unga fo le o le wing on fam talanga la sunga pali tele ma fionga le antaua e le ICC lunga atu o le tula fono o faia ia le tulanga o le ando tono le tula fono e tono le no Samoa le o mafai ona fai le fainga palota ai le o malima tau sanga le pa inga pion tula ya lo se ngapari tele ele ye se mana tuta vai la tudu o la fa pe ona tato o se fenga palo te fa tope fa pe nei u yo le pe ona se no o ala tu la funu o le paciente la tupe o no winga la o tanto ya nga ila tu e fenga fenga filinga e tu sai mata yana ma fa vai lo fa to onto e nga i ai ia pe fa tino nga luenga al parlamento le tanto o tu o ma fu anga na le tato i te vai malo fa tai mo le tunu mo le mai mo fa fo mai o le taimila lava tonu me tato fa unga mai sa bol te before na la fa mai mo ya ma tuina to wal sile fia le tunu ele por club fa to le palota le lua fe lua se fulu mo le lima ya o te loa lo fionga le antau pena fa lo sunga pali tele o la u tapu ni fa le palota uma lava isa mo ya wala o te tolu isa mo ya lo winga le la tato fa del tali ya o ma fo le vision le tunu ia ele o le man nei ai lo te tunga also fainga filinga la tunu fainga palota tau ona celebrate in a lot of fia o le winga le fam talanga fo lele e tau tatu patpatia ia le saidi malo na yo tatu tu a wo fai langi fo longa o le wo mo fai lava Samoa ona fili lona malo e ala i fainga fa te mokara si pe ona ye ma lie te vai ona o le tulanga lava sa fili o tatu matua mai lava le taimi o le whanua whawai, lima ono, lima walu se o le ono sfulu. O le ana pii ai le temo kalasi ma le ai ata tau o le atunu umatangata taito tasi. O le alana na o le tāua tele. O le tātou pūlea lava i tātou o tātou tangata whatasi ai ma le tātou i ata tau ma le sao le tonga e whatino ai le ai ata tau o le tangata. Nane. Io, o le tūlanga nao iai, te vai fwoi peo da e saunua voi le tūlanga o i el tātou whainga malo. E le lava seisi tale e fwoi whavi tau ria lo tupu mai. Le ngata vuna vivesi on me tau ta vai, whavi tei oia i le fōringa mai, e le o manato tangata anu o Samoa. O lo i ele file mua le turu a le tu el tātou nu ta vai. Male. Lele, la sunga pari tele le mau ofta e tele mai ma Samoa le tai on dei, mo le atau ia. Fai sau doang o la sau silsila le tunu ina ya se foi na e Samoa. After ta vai no malanga tala tona nafi, le sorulu. Ia, o le fa mo lava. Ele ai se winga foi lele ta vai lo langona. E pisa o atu e lunga social media. E le tu el malo. E tu el malo ina wale whelo sao. Wai alo e whaatino lo ai ante tau. O ai le vanga whai, o ai le tangata lo e langolango ina vai mo sui tau. Lala leo lo wanu. I lo wala tau nu atu ta vai ma sa vea ma le whaafunga mai le tunu. O lo file mu a Samoa. O lo file mu le tunu. Ia o se mea fo i lea na o mai tawina i le fiafio la so lulu. E fale tangata feo i dunga le tele ta vai ma sa vea. Lo winga wa nga i le tangata ia po feli tu mano. O le fau e fai ila na palo te ile so. O le nana ua ta api i le tunu vane whaafunga mai. Ia e fai ila tu fai ngā whiwhiringa. Se fai so no ngale taimena e tonu o Samoa le whaatino ino o lau palota wa lau te lo le palota whaapitoa special vote i le pre-polling le na fai lau pala. Ia o te taunu atu ta vai na tileile mato wa taunu wa lele o te el tolu. Tuli doa le fal palota wai. O Vaimauga tolu leo te palota ai. Le mato tu malo o Vaimauga numero tolu. E tasi lava le no whanga sa whenemato pre-polling o le hola le kalesia me tisi ngai tanu ngai monono. E tau nuu lola ta avale le hola e toi lua le whaata vai masavea. E a whaaftaila i le atua na tau ana wha moe moe no umalanga i sisi la mai.
e fai mafa manatu se umane tapele le lola wa vali lo tingi lima tawai e vali lo tingi lima e ma fai o fai la panonta pe ale fa ali le tingi lima le vali la va fonga mai le tu nga i fal pano te so yo ya no ra tu lo le fai la panonta ya au jalbatu o to fi mali el mato fale panonta masalo o mal to tele ai mun mulane o mol tala ia e faisi maurunga no mela o ila to na fatino panonta pre-polling ile hola le kale se mutisima to tango no tava malo faftai lo fengale atawa mal sunga pali tele na ma wol to tere la to le sa fa la to le stale lunga online ele ma fai on na fa mai a umba ia la to vaenga e mo mia por fenga balote te lot fingerprint ma le biometrics yes ya ma le vaenga po le ole saunanga lo sunga le yawa tele ambe na tu mai mo o la to ia na le stala tu online ele I ato to na fatumu ma fatino ia la to wa le stala ma le ala fo na le ma fa ia na fa wa wina ia la to le stala o le si vo I va en ta u tele o le fatino ina o le to tele ia na malanga I Samoa melo te fatu le to tangata ia na ngai fai le la to wa le stala fo I mai toi to tongi pase se toi hanga e fai al palota matautia io e tau tele na ya le mo te lo sungal pali tele le sa fai la wa restala online ia fa pena foi ona e malanga Samoa fa tino si vaenga ia ona e sa ngero le fai la palo ka le fa foi io te vai e tele le tau fa e tangata lo I fafo pero no sa no ia le tau you got to register e ke algo e fai lo le stala a uma o ngai sauna ia le e te toi alo e whaatino lau pāno te Samoa e o whanai I le pre-polling e umanga I le stala I le roll I le lola pāno ta e sau e toi le stala I le pre-polling e nga ia e se mafu anga te tau enga e anu le pāno ta le tau tātou pāno ta whapitoa ia a pāsia mai la petalia whatam whailanga e lele toi whai o se mea te taunga sila fo le ilo ofisa o le fionga le komsina ma le ofisa whai pāno ta I le lumanai inga ia reduce pe minimize le tulanga lea ia o iai ia le cost tangata fia pāno tātou le tunu malo faftai le ala tatu fa solo na minuto tatu va ile I tu malo te tasi masuito va o lo fa benan fina winan for tu malo te tasi I tono Samoa ya mol parlemene mal pa inga o la so ai nei ia pe mai alfenga palo tala tunu e le nei fo yaso ai o te loa la sunga le atawa ya o la tatu fa be falongo la Samoa o taimi la tatu mai tatu fa ungo fo mai Samoa ya la fa fo tu na to wal fa fonga mal mai mo mai la tunu e lungo tatu Facebook fa pena fo YouTube Samoa fa fonga mai foi la to tono fainga wenga fa fonga ta silima I tolu amo e o awalo manala fa ona o tuai ungo ta fainga panota o le nei foi vai ngole fiafi e ele vai nga no fia fa fsilia le mai peso lo fina lo lo finga le ata wa pena lo sungal pali tele e luai tu malo o le te mata winda pa lota wa vai e tasi moi moia fina ngalo tu malo ele sui e tu lai mai fa te ingala le pa e o le sunga tu le pa lo pusoli ai sa le mali le ngoi o ia lava le sa fa penanta si mo ele tu malo I te lo fainga pa no to vai e tu malo no fanga le fionga sa fa pito e le fionga fia me na wim ta fa a te lo e se vai ngor fainga pa no te nei o le winga lo fam talanga o le reflection o le true democracy o le ma nei o le tu wa noa ia vanoa o lai mawhai o na whina wina fo o tu malo. Malo, whawhtai I la sunga lia o te vai. Leanga e tā ua le tātou toi talanoa na mata upule nei. A wā o le telo tau sanga o tūna ia tūna fo ia sila fia le leilama. Sa a fia e fo ia pūlenga ma malu o li, ma fai pūle o lei, tu malo ma lei, tu malo. Ia ma tapu ma tau mi ai ta tau anisi o te ngata tau wā. Ia o le vasenga o le lafi anga o le pā, ia whapena fo I le tu malo. Le voi sa sila fia, na o le whamasinonga. Ia ma tau fia ai, ia le sunga ya tu la ya e fo isi tu malo e pe o le tolu na sa le fili pa no I le lua felus fu maltas o le pa Faleata le tolu ia fa pena fo I malo te fanga o le taimi lana nei ia le uto silsila o ai tanga ta o wala tu
tamu mo e mai ia ma ole tau fia lava le ia tau masui nei o le fa democracy tonu ale tavai we sa no ia e le se winga o le tau se tunu fa democracy ai tau mia ia tau tanganta e si e o la to au fia tava ve masui tau va o le la o fa tino le tau sanga le nei o te tel tonu o ia o le wa ilunga la tatu Samoa ile me tau le democracy ato toa when it comes to election video sui tau va le se vanga taua lo fenga le taua mala sungal pali tele e la mai tau I tu malo ye lo lo to fanga male pa alu si sila sui tau vale tau va mai mo no fo tu malo ye lo e le se sui o le HRPP o tamo e ile tu malo lo to fanga e le se sui o le Samoa poto o tamo e mo le tu malo le pa o le se vanga o inta mai I le tu langa lo silfin o se na au tamua tu ele vanga na o lo falling mai ai o le va ma le ava fata o lo fatino ai wa lo fo ile mafutanga tu le epa ia ma le fionga le safa pito le tilo tu sanga se yo o ma le tu sanga le nei ma o manatu ai o se le minga o pe afa ia vatu se suyo o le nei tu e tamo e mai ia e fa sanga I le sunga tu le epa matau va mai ia fa pena fo le ngono tu le epa ia ma tonu ia o mena e fai le va no fo ma le va tapuia e ma fai foi go tilo tavai le tulaga le ta o political strategies e ma fai ia wai e ma fai ana o tato ia tau e fana o tama mate va pe ai wo umana fei loa I vai ngai lua va pe o la le isa mato sui na ai tau ma fai mai o tau fa to oto la ia po feo la to oto ile unga fai nga panota fu la I tulaga foi e tau coalition so parti sovatas pe fai fodanga tam mafo fo fa pengata vai malo fa tai o la tatu titilo I tatu tu malo lo of apena on fina wina ia la tunu fo mo le parliament Samoa mo le sili matu sango no mai pa mai fenga pa lo tala tunu ia pe onalo ia ila sunu sunu iva ne masino o kusol tar fo lo mo le no afel was mo le lima no fenga le antaua ma lo sungal pali tele tatu amata bai maunga numela tasi o lo te mama ia tu e tu sa male tolu a feiva se lau varu sumal tasi ia tangata palota resitala I lalo o le to malo le vai maunga numela tasi ia tatu suita va le te va tu pe to fa la to ia le fina mai ia molen for vai maunga numela tasi e mo parliament Samoa ma liele tiltilo atu to fa to lo afe se lava su matasi le lola no winga e fi na ule suita vai le afe mun tupe man malo mai ai ile no fo le tu malo vai mo tasi le ia to sui fa o li e pe o le fa tali to fele le milo vale moke ele to tau fa ilo le tamali to vai mali ata mo le van tau tua ile o le afa se tasi fo afa tau to man Samoa na tau tua el kanto tino paunga le figa paunga te mo tavui tala le paunga ia wa o moke le tau va mai la lo va fa sap ia o le figa paunga le tau va mai la lo va fa fast ia a mi se fo ila lisi to le na le ata ma li le o le tau o le vanga le o talando ia o ila to mane e fai o la to wanga va ma o mal malamba le ai le tu malo o safa I o sua sele o le tu to tasi o tele falongo la le tabali ile o sula banda ia feta ia I tau ili ia le na o la usile fia o le sa se e le tofi la lo fa malo le HRPP ia o le tu malo ia o le veteran fo o le o pu fai o malo o le sima mali le tu malo le ata vai mali atawa e fo ringa mai wo fa tu mali suita vale fio anga vana to ia na fa o to fele mi lo vale fatali o le suita vale ala fio anga vailele o le fio nga pango te mo tavui o le fio anga lauri ia sa fa I so se selo le fio anga fangali ia me se foi sulamana ia stasi ia o le tongo e mana ia tele lale tu le mata inga o le ungara ia il tof tulinga le alo mole sir fila tunu au tatu ye le tu malo vai bango mal tasi o fale palota sanga ile tunu ne yaso mo lanto palota fangali polling booths e fakasa la li katoliko la li e fakasa le tongo katoliko le tongo e fakasa vai lele e fakasa bango fia e fakasa fangali tai
FSFGP whangari iuta ia ma le tongo katoliko le safa ngā mō pre-polling i le asolulu o le vasole tātu. Nei tātu wawai le itumalo Vaimauga numera 2 le antaua ma le singa pari tele. Wawai atu e tolu ia tolu sui. Ia leo te vai na fo o Vaimauga numera 2. Ia mo le parmene Samoa. Vaimauga lua le na ia e la ia nu unei e faisi tele o pitolo. Mo ta uta to matangi vai ala uta vai puna le vili vai vase ia vai vase taima vai vase uta e to tolu I la tau le na lo tambo e mai ai o lo sase e le tofi o le tumalo le na tai Victor fa fo I to mapua o le HRPP ia masui na e to lua pali ele fo tamba le ta le talonga sa tabo e fo le lua fe lua sful ma le tasi a o ni wa fo laule na se o le tūle na pe te mamla mai I si tamali I le na. Le ai alu tuto tasi. E le ai so uloa tele le atau ma tawai o si tamali I le alu tuto tasi se vangana I ale na tai ia matama le ta I le ai ase se o tatu e le sila fia. A si le sila I le lola pālota le tūmalo le tawai ma le atu. Lua fe ni ma se lau. Again e tiro I le iwa se lau. Iwa se lau se kiwa manu malo o le tangata mai le vaenga le tu malo le Vaimauga numero 2. Malo whaftai a tau tele e wawai I le Vaimauga numero 3 a nauna whaftai whapitoa e tāru kampani o lo langalongoina ia le porkalan whapitoa nei o le palo talua whelu suma lima Radio Samoa. Whaftai tele le pulenga mala whainga luenga le Enterprise Motor Group. Malo whaftai o tu whalolonga lo whaina una tuel tātu whainga palo tole nei fo I a tau sanga. Whaftai whapitoa le pulenga mala whainga luenga le RM Memorials o lātu whalolonga fo o lo whaina una tuel tātu pokalame I le nei fo I vaenga o le fiafi tātu wawai le tu malo numa a Vaimauga ia te lona ia tātou whale palota ia mo Vaimauga numero 2 le sa tātou tanoi sa pali tene ale mari e lo sunga te vai ma sunga pani awale na tofu malava I tu malo ia ma lato fono fa vai ia ma no fanga mapu e le tu malo pita o le wo tātou o mai le whainga palota o le whanga ina ia no fanga ne o fono fa vai a wanga I lava I e kalesia pe ona masin ia ia le telo palota le telo tu sanga o ma vai alo whaftai la tātou wawai le tuma lo Vaimauga numero 3 wawai atu le antaua ma lo sunga pali tele o lātou palota registered voters po lātou o le lola palota le Vaimauga numero 3 fa se lau se fulu ma le lima e to fa sui tau wā ia mo le fo Vaimauga numero 3 o le tumalo tonu ala le amatou te vai ma le ataua o le tumalo le le no malanga fai ela o palota ai le taua tu tangata no palota ai anu silsila ma tu tumalo tasil le tumalo e tele pe lu su fa fia e to tonu ma tu tumalo a silsila fo numero lo palota fa sila su lima o sui tau vala e tilo vo ile afe lu se lau e se kiu ai fo ile manu malo mai ile tumalo le mato ia sa oli a fionga mo ia lo fionga le atau le pa to lo le fa to ia vini o mai tu malo o mai songa pari e tu malo le Vaimauga mua Vaimauga lua Vaimauga tolu e o lava le Vaimauga fa toi Faleata tasi fa solo le so tazo suta va molen for Vaimauga numero 3 ia pe ona ia ia le fionga lau tipu ia vole se va ai e o le sui o le Samoa poto ia ma le sunga ia nonu la uru wile mawia o le vaenga whaile fast ia singa tusa alo sina ropati o le sui tutotasi ia whapena foi ia le sunga ia tai o li seu fiti ai masu ia le sui o le HRPP o la tuatu o le ftalenga whangamua mo le nisi vaenga o le tana pokalame le vaenga o le fiafi Malo antu le tau sa se tolu le rivaengo le woli o le taimilungo le wanti le Radio Samoa le walus fluiva mirute o te aine ia le tu la e lua i le tātou polokalame whaptone o le whainga palota i le rifo i tau sanga ia tawai o le wamau le avadoa tātou te fsota i tu e le whionga le loli ianga le walabana autanga vaia tipi autanga vaia le rivaengo le uli whatalo whane iai i le whionga le loli whameo le futa umanei ana tau mawhana fuala au a walo na soi fumano loina ia whawhelo i atu lau fionga le ala le lau fionga ngal mana tu barao tanga vaia te tanga vaia fa time le fates mai le neva ngol tar pokalame
Ea wata whātu lau sunga te vai, ka pe pui de sunga ya ni ato de sa, malau tau lau lau, malo na te wata. Ma lo faftai mo le tautua mai le tātou ngaluenga le nei fo'i vaenga le aso. Mai se tūlanga na e sila ma e vai fo'i e le tūlanga e le alo le tūru ilana whainga palota wa le ma o tapudia uma whale palota I tono le tūru le nei fo'i vaenga le fiathi. E pe o le tūlanga na te vai sa ta milo nei oi pale palota lai oi le Vaimauga. I le o pasolo mai nei Faleata. Ia e o tau se o tai mai loa. O le lau iai tele au fale palota o le Vaimauga le na tau iai o ngao nisi o fale palota. E iai lava ia fale palota o lai pasolo pena I tangata o no tangata ia na ta tonu le tonu. O lai kuku le kiu. Ia le na ta avela tau pepa mone o coupons. E tau ana makana manoa ia nga e tangata na e whaia latu palota. Ai re to italiana tangata e watu o tātot. Pa pena po ila estasio fale palota I Faleata tolu. Leo te vai alo tumo ia ta vale fo I malaina lai whaia si umia le laina lai ai. Ia ma alo fa solo pena I tangata e wha mai ana whaia latu palota o te loa. Pai o fale palota la ua le intangata palota la ua whaitau ia la tau palota. Ta wola na I loa e scrutineers, po pai lau tusi po ia sui tau bao o I tu malo I fale palota na po o fia se au ingo palota o maua o ai ua sidi o ai tu lua o ai tu tot. Ai o tu langa umana. E matau ria foi mo muai no pai lau tusi sui tau bao ia o inga I tau no palota. Ina ua whaitau palota I whapalota. Ai muri o tātou lopea o atu no kisa komsina o whainga palota whaalawi no ai. Rona winga la o la umatau atu e rangarele I le mana te puni whapalota. Salo po le wha I le lima te mire Samoa. Ia ona fitoa manino mai leo ni taunu unga po yo whainga whiwhiringa inisio I tūmano whapena na whaalawi no e tātou turu. Ma lo faftai alo fianga ngal mana so le tatu fa vai misal po le si afai tu la lo manai ia fa fai ona matan tatu ditilo ile tu na mai foi oni so fa ungo fa nga pala tal nei aso por sa ole ia tu langal na ila u lo le yai o tu langal na wa le tolu matou lua ina New Zealand le na te puni nei fa palota e fa nga so lo fa ungo palota ina fa palota ia ona fa penale ona so ta I mai foi so tenga te vave malongo lo pisa o palo che tu nga lo tau no ia na mulu ane le fa tu si no lo papa fa lo la ma fa lo tele mo si pia le tau ia talo falava ngal bon bana lo fe ngal lo li po lo sunga tu mon va e le sili le te fia avatu ina ia au mai ia so fin ngalo ai mo se le fa talo no I le fo le fionga I le komsino fa nga panota langa o le fōlinga mai, e lua le stala, le ngato le stala, e whaatino ai, ia lau le stala mo le palota. Ai te tau na sila fia fo, i le atunu, e te tau na le stala mo le pre-polling. Le ala la lea, e fōlinga mai ai, e le iloa e le tō tele o le atunu, e te tau na le whaile lesi le stala lo na lua, la sau noanga, i le lua whailo, inga fo I ma le fionga le komsina, e tusa mo le matau. Aftai le ia tau sa ia atonu o le tūlanga na manino ale tūlanga foi sa fa mala mai le komsina malo na official tūlanga lea o le pre-polling po le palota mua e le mo tangata uma e iai le vaenga tangata e whapitoa iai le pre-polling o e mātutua e le ngafutia le leina hol nei e patentali e le aso pa ngā palota tele o e malanga e le iai le aso le palota ia mai ngā lulu I senso service folio I le aso le palota pau ia tangata e mātau mai la o le tō tele isia e uno vai inisio tāpo I sa ngā ia tui whare palota I le aso leo le pre-polling o le au mātua e tau I le pre-polling au teiloa o le tūpa foi leo le malamalama ia ka kofu I sa awhia le malamalama e tau ana video le official komsina e au mai se wha malamanga le alana malanga tua isi au mātua foi le aso lea ia ai moni ai lo kinu ngalo ia o atu fa pela to ia o le stala le umana le stala lo la palota o le stala ho na ia lo e palota le pre-polling ai le ai se ai le stala ho le pe fa pe si le pia o ia nga vai le fai da u tumbulo pe patalo sanga ho ne ia le stala de ai ma ave ilo pe talia pe le ai o ai lima pe di maskuto tana te na tal sanga lo pre-polling ai na le afe mo tupule na talia como sinema no ofisa
o tangata tonu ia tauna nga va ai pre-polling ai le nga va Aristotle. Malona whaptak manino. Ala waftaila whenga ngal mana sa tātu tala no le tai au i le malu puipuia ma toa whima lia me uma i lalo le wawainga malu le malo o le a sau sirisila i niso tu malo na e asia sa toa whima lia me uma i le alo le tunu i lana whenga whiliwhilinga le aso. Te vai man whapsidi, o te loa o le nei vai tau fo i matulanga i penga te whailangi so ta inga wawawape tele. Tātou te loa i so ta inga le tūlanga while mua le palota le saire tātou tunu. Awau te whai atu i le whaafonga Samoa. Ana iei ni bebesi tūlai mai tae o mai le so. O le wanga i lunga le api o ringa. E lei ni tūlanga whapenana tupu. A tātou te vai i palota le tunu tua mawhaisi ma mau atu. Nā le tio an whanangolango i ei maua i ali poti o tala tūlanga sa e te palota. Ia i be singa sa tupo e nawa i teimi. Al nei vai teimi wa sawa pisota inga. Sika mai mea se lunga le api foringa. Lolei, lau sanga pāne e se whamsini mōna. Nei, o le tūlanga fwile la leanga e fsile nei ta vai sa tau tūtuni ta ia tu fwile le langona fwile le nau whāsoan tua i tu sai molo o iei o i sa mōna nafi. File mua le atuno, e le ai lava se vevesi, a le lava lau tu e fufonga mai e le whiunga ngan man. Ia, o le la ua whaamaoni e fwoi lau talan whap nei sidi le ta vai. Nā se vāenga le ngal manda. A wasa ia i le fufuanga whapea e shut down pe tau fia i o le Facebook ma na whasalunga. Peite iane. Na whaawau lava le komisina le a ia tau o tangata maala fwoi o sota inga. La se mea o tafa i le fina ngalo o le fionga le komisina e whaawau pe le au ranga lea le upenga ta whailangi o le Facebook. Aftai le ia tauar sa, ioe, o tūlanga nā sa lau maru i ai se sila fo el komisina o leo. I le tūlanga fo, la mairi tātou pālota i lau mai loa, e whain pālota whapose. O le tūlanga fo el nei le bebe, si o lunga le api o fōringa, ma pisota inga te mwave manatu whāliwa. Ia ma whaasara lunga le tutongia. Whaasara lunga le tutongia fo ne tupo el bebes, e de ni mea mon. Ia le alasa i e kuafuanga e titina le apo. Le api o fōringa i pisota inga le tengo le pālota, e matau mai. Tasi fo i lea o tūlanga sida i ai le whai ngā mālo i tuatu o le pālota le lua onotas. O le titina o le sota inga lea o le telefo e bebesin tula i mai ai mwhaasara lunga le tutongia. Ai le i whai ala nā tūlanga, sa wha awau lava. Le fo i la sa lau munu i el pālota le nei. Ia o le ai mai atu. Le ai o le aso longa le nei. O le tūlanga fo i le tua lalo a ta i o pāti whai ala tu au lango. Ina ua tapuni ia whaatosina, whaalau i loa fo i a wanga whai. Ia lolofa ona ia whai na i tāpenanga o le pālota pe ai ei nisi tūlanga ia lia di mai whaasara lunga i. Leo te matau ina i lunga o sota inga o penga te whailang. Na me tualongo sa ia le au lango a vaenga whai tūlanga na e ne i toe ia ni tūlanga sa wapenao na malo ama pisa i lunga o le api o poringa. Alo lau whianga ngal mana whamano whaftai le tau mai le tātou ngal wenga i le nei vaenga o le whiawhi i le whamoi mo le an tātou whisota i pēa pe e niso vaenga tā ua ia o la le sila sanga le la soai o la ea ngai o i le vaenga o lo whamautu i le whaitawino pānota pe. Ia, o le tūlanga nā wale sa uta milu mai ne wawa ai tūlanga hoi wa tapuni ai whare pānota ia o te loli lo mai awale sa malanga atu o i atua. Ia o te lofo e te pionga i a reu wai le sa ta amilo atu i le si tu ia ana a tonu e maua atu aini di poti la tamai a o le i maua tātou sopa inga po i mai nā i le whare ta alo fo i o le multi-purpose gym. Ia mo le awina atu fo i o tūlanga i le runga le whainga pānota a le tūlanga na salo tātou to e whairoa i po le si tūla o luma pe ama mau tele a ke loa po se a whai tūla to e whairoa i po. Alo whafte tele, maruia la vale, nei vaenga le whiawhi o la tātou tu so ta i steimi o munmuri. Mali tau tō mori sa mos whanima i vitola a mofa o tātou po klawe pe a mai aniso tātou whaasalango whaapesini sine. O le manulula wa i tātou i New Zealand, o le maua lavo le lua salau tala i le sei le DigiCell, e vave eina mawhanawhana i o e Samoa. E se fulu whailunga ta i lua salau tala e anga waa i tātou i New Zealand ma Australia, pe halafo sa top up lua lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo i le sei pe a whaunga le ClickX e lafo ai lau seleni i le MyCash a le DigiCell i Samoa. O le awha yele sei i asfrele te tasi, ma o le ni whapitoa e amante le aso whao o kuso, ai mai e le aso lua Maleo no se tema e ia inga o le nei whaapitoa se kia DigiCell.
Talo Falava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental. Ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se fululua i le se fuluwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo i whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 555 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Toi fatalo fatu ne vainga o le tautua with Samoa le porkala me famto mo le whainga panota le tunu lua fe lua se fulu mo le lima manato lo o manuia le tapo inga le tunu ma lo te talo ma lo le tapuai o lo tatu tali le taimine nei peora ma wef sota inga e le suir with Samoa i pia le whianga ngan mana nei minuto o mawai sa lo tafti tilo po le wha o le taimi Samoa le tolu nei o le taimi nai tau on tatu vavaianga iai wa mata ona o maia e le matanga ruenga o whainga panota po le kumsino whainga panota i le tūlanga o i whai unga o whainga fitfilinga le tunu peona iai ia ala o whionga le ataua mara sunga pari tele o lo tatu wha solo i tumalo Fina wina foi o latu no fua mo le Parlemene Samoa pe mai whainga panota le tunu i le nei fo iaso Vaimauga wha Alau titi latu lo la panota lua fe baru se lau tolu se fuma balua ia ato lima latu le o fina wina fo Vaimauga numero wha E to lima. E vai voi la se fio lolole, numero a fio angai tono le tumalo le. Ngai lu fisa ma to tua malifa le fifi a pia, la lovaya is. A iniwe ma lo fo ma ta fele vai mea, pa alisi tamalingi tau ese tu fui opa mulino o fungalei, sa valano sa leu fisongi tau fusi to ngā fufua ai o fiti al mangoto, muri vai ma tu lonto e pe e tele afio anga ele oni afio anga fo ile tetele ia ila tau lo tau va mai ina e to lima ila tau onisi fo i sa se e tono le mauta fono mal Parlemene inisi o pa inga tuna ya tu peole sunga ya faul sa kato pau aindu u ya le na wa tamo e mai le Samoa Labour Party sa ai le HRPP o Fawalo Harry Jeffrey Schuster Ja, sa le fast na fo se ele Samoa o poto o lima gram tuala o le tasi sa vea ma foi lo tusi o le fono ya o le o tamo e mai lalo o le fu ale HRPP ya fa pe fo ia isi sui na e fo la o fo i vai la sunga al palitele le sui te mai tai to no fo moli ami to nai misi mai le vai fa final fast Ia, ma e tau whailu ni fole ta malisa veo tatu tu malo i tai, vai a Ivana, o leo tamo i mai wha tuto tas. Le manei o le tu malo le ta vai mani a tau, a wai fōringa mai, o wha o le sa, kato pau, o tai tai le ale, ale leipa pati. Ia lai fi nau mai luna fole o Vaimauga wha, numero wha. Bole sirfiola tu o fale parotanga atanga ia la tu uma ele tu malo Vaimauga numero fa a pia e fa ka sa ayoni we e fa i sa le ofisa e fa ka sa la vaya SDA palisi katoliko tonga fu katoliko to fusi katoliko mulinu e fa ka sa fungalei e fa ka sa ket semane ayo fiti metisi ya mangoto e fa ka sa ole no fanga sa fa ngaina mo palota mo po le pre-polling o le lalovaya SDA. Tato vavai i le tumalo Faleata nu melatasi o vavai antu le lola palota Faleata nu melatasi no whiongare atawa mala sunga pari tele lima se lau lima afe lua se lau se full melatasi o i tumalo ane silio na to tele tuto lama amata mai o i le Vaimauga se o mai Faleata to tele o latu lola palota e faftai umana vai mama palota ne lima se lau lua lima fe lua se lau full maletas
Olo no winga, olo e tilo fo i le afe lima se la, e malo mai i stangata i nā fo. So sui tau vātua whale o lo fina winan fo Faleata no maltasi a mo se ngapale je. O le fionga le tupu fia, whamuina o papo so na i o eti, le tau wā me le fu o le pipi, ia ma le fionga fo ia manu le ua, pale tā sala tali tau to vale, o ia leo lea vea masui e whai pule o le tu malo le temile nei, i lalo vangfa po le fast. Ia le fionga manu le ua sani la meta, leo lo tau vale fu o le pipi, ia ma to maanga une, mika ele kele kolio, o le ua tau wā mai wha sui tuto tas. Fale palota sanga ia le malo la tino e le tu malo Faleata no maltasi vai moso e faka sa vai moso me tisi le pea katoliko le pea fale komiti lo tupa me tisi lo tupa AOG sina monga me tisi sina monga katoliko mo katoliko mo fo katoliko ala fua e faka sa tu efu me tisi uloloa e faka sa o le no faka sa fa ina mo le pre-polling por palota le sa fa tonu ina la solulu o le ala fua e faka sa mo le malo le tunu male mai mo mai man fa fonga mai o lo Italia o le taimi lava tonu mai tanto fa unga e mai Samoa o le taimi fo na la fa ona fa fonga le tunu e le tulanga ia fa unga fa nga filifilinga Samoa e le nei fo ia so pe ona ia le so su riva nei o kuso ne ata ia o le fionga le tupu fia ia le to tau fa ilo wa mole si le fia sa vea foi ba ona le tu o le tele o sanga ai na wa malo lo pensione ia wa talai of tawole le ngā ruenga le tua ai wa faa upenga isi ya wa fai le swafa matai wa se ele swafa lona ainga ya male tunu ya o tu mo le fu mo to ale foi la o to se e mai ya o sui foi beta o pu fai o malo yo fa talo fai pa angal tara bukalame o lo mai so se tafo ne ke lope malo fa tel fa se mai tara bukalame ele ne vangole fia la tato fa ai ele tu malo Faleata numero 2 va tu ile lola palota Faleata numero 2 fa feiva salau male lua o le lola palota na Faleata numero 2 ale titi lotu pe na o le to mantua fo i te vai o le umanu malo i le tino wain o le tumalo le se lanto palota foi le fai ia okay le lei o la tatu titilo i le tumalo Faleata tolu le va enga le fa mole lo sunga le ele fonga male tite o le tumalo la le o le ai o se palota mane ona sile fia foi la ia lea wa tau fia ba tapu wai lea ia ta tau o tangata to fa fia sila a wai le fa pe o tangata umana o le a palota ia lea tinu ai talu wai ona o le fa tununga le fa amsinonga wa lai ona tapu ina ia lea ia tau le mal falo mai mo pe ana fa pe se va no mana il vanga le so no ia le fia ngale tau mai mo pe na se va no fa pe a wale anga va asuisa fa pe nan fa tu mai le taimi tapena nisi sui fai tambo o le manatua na to telefone ta vai male ya tau wai sa le u ta mia ya tau a ta ko wo le upuna ta tu ta lo le mata o le tula fon mane mo fa ta mala fo i suina le sidala wa sa tau ta penga o mo tulanga ia ai le yo o teme ia so Paula leo le fai pule foi le sa to fale le na po ia ele nga wanga po amaka mala so lenga ai mana tuala e tau alanga e la fo ia isi o le fili fo e la mai isi a wala fai e ke o fa ko ai mana tuala se longa uma le ona fai tau palo ai e foi ase sumo e sa foi me sa si e foi ala tata vai le tu malo Faleata numero 3 va vai atu i le lisi o le lola Faleata numero 3 lua fe eva se lau male valu e lua ia suita va lo fina widan for Faleata numero 3 o ile tamo e mai ai ia le fionga le pule le rimoni e yafi o le chapipi a le la o ia man tu vo tasi la le tu malo le se palo na tu malo le palo to o tasi le se palo ale o fa ali fa tum karasi ale tatu tal no ye le la wai paro Louis James Towers le what so the fast o te tal tonu tatu tal tali le unga atasi le vo tu malo a tonu e mana ye sta tulunga a suia tau vai to luta vai male tau asale mo le silfio tunu afio angolo i lalo o le tu malo Faleata numero 3 ia o vai tele fou
ia vai te leuta o no whanga sanga e ile tunu o lanto palota mo le so vai te le taipe teli fa PC Incorporated vai te leuta e whaka sa vai te le fo e ka le sia Nazareta vai te le fo e whaka sa pe te le Emma vai te le fo AUG Iova Irai o le no whaka sa whanga ina mo le prepoding le salulu vai te leuta e whaka sa tatu vai na singo pari te lema le ataua Faleata numero 5 vatu lola Faleata numero 5 lua fe tasi de salau e vai se fulu ma vale to sui lo tau vaiden for Faleata numero 5 el palo tali to sa fitu se lau lima se fulu se kiol mano tanga te totas mai ile e pe afa pe vole vai tolu le tulo va vonga mena tunu ao ivo ila e fai a va si matango fio sui e tau mai e le ngata ile fionga le ngwa matua ia ale vena ande o le fast a le foi tamo e mai I pepe Christian Fruin o se tasi fo swafa ta ua tele tonu fo le tumano e le ngata fo ilea o le fo tau tu le tumani le sau li cha pipi I tulanga tau so tainga e fai asi level tau tua ale fio fo ia pepe e to tonu o le tunu so tatu o tunu le si la vanga ta ua le awa mana tua e tu singa ma fa se longa nei lo le ai e matua te le nau le tongi o le fionga ia pepe Christian Fruin mai lona tulanga le ting fono did you sell ai va fea ona tu lana ngaluenga te le au le tupe America ai sau e fa tino ia le tofio le tu malo ia le lawa sa matu fo I lana saudanga o le mulmulitai isi ona tu pe le ile fionga ya asi keni na matau o lesi sui e tolu e sui tau mo le tu malo Faleata numero 5 sunga ia mapu tafa ingata tu lolo o lo tamo ilalo le fua a le Samoa poto ia o fio anga le vea ilalo le tu malo Faleata numero 5 sa fune saina puipaa toa mua no whanga sanga ia le atinu mo lanto whainga panota mo le tu malo Faleata numero 5 saina meretisi toa mua katoliko toa mua e whaka sa puipaa meretisi toa mua uta e whaka sa no whanga sa wha o ngaina ia mo le prepoding na solulu o le whaka sa toa mua. Ma lo le fonga le tau sa se tolu le I wa mantango fie so le whaalongolongo ma le whaafonga le tātou tru. Na pau lea, o le ma ua le mantanga lua tu tonu I le stanto potule. E iai nisi o ainga, o le ua tō fale I a o laua whaau lai kongore ki via o le mai mo le tau sa se tolu le vaenga na wop. O le whaantalo whaapitoa la wa lave whau o whaau le tātou ngāluenga. Whaantalo whaantua ia pasta ta alo ben ma le maftanga. Pasta ta ala ben ma le maftanga I le pitonu o mangili. O matua I tō le leile fale I a o la ino le koko Samoa a o la ema kwa le o kele mai ko si fonga I o so aku ngari ngi va ngole o va tai fonga mo tala va lo so pasta male au ta poi foi ma lo fa tai te talo ya ma lo foi fa fonga mai la tanto va ai le tu malo sanganga no tasi la tunu male mai mo mai o lo fa solo tu lango I tu malo o le taimi ata no mai tanto fa unga mai Samoa taimi fo na o la tu sa o toi ya wala mai mo mal fa fonga le tunu ne fa va ngole fiafi o le tu malo sanganga no mai tasi va tu lola palo Sagaga numero tasi lua fe iva se lau valsu mo valu e to lo sui lo ta vainen fo le e lo sui matua I le sa tolu le sui tamaita le to fa ui tu le sui tamaita ia ai le la wa I le fionga vo le ano au sola ma le malo kineti sio o lo to vale fu ni champi pi me se foi ia o samaina ki so me tuli matala tau la papa le e tamo e mai lalo o le fu o le fast te mi mo le vo tamo e foi le tamani lo au solo ma lo keneti ia sa se e le forma masalo po le lima I fo le nei ona pa inga I tonu le ona mauta ia ta ua fo le na mo le silafia le tudu mo le silafia le tudu a fi anga lo o a fi la lo ia po ia la lo o le tumalo sanganga no le tasi o lo a fi anga ele fale ula nu solo mona fo mata fa ngata o no fo anga nei sanga ia le tudu mo la to fa nga filinga o le nei fo iaso e fa ka sa fale ula Primary School a ele metutisi nu Pentecoso nu fo Samoa Unity Church o le fanga sa fa ngaina mo le prepoding ele aso lulu o le Kalesia Katoliko I Faleula la taro fa vai le tu malo le sanga numero lua le atawa malo songa pali tele o le lola palota ale tu malo le mo silfia le tunu tolu afe lua se lau balu se fun mal fa to fa la to o lo fina wina le fo le e to fa
valu se lau lua fulu i le tau mai tau antu e manu malo le tangata a maua le tangata o sui tau vā nei le numela le na valu se lau lua fulu lona winga ua manu malo e le whaingofia le tu malo le a tau matawai o le tau vā mai nisi o tamali i longa le tātu o tunu ea ai tātu tā lia pea o lau tau mai tau tawai ma me se fo io le ia taua Faleata tolu ma Faleata fa Sagaga tasi dua e te taunga vave mo mai e risauto lato palto wai le tele ne afio anga tonu i monia ole vanga le o Sagaga lua ia na si le fia le ole na ua ole sunga ya Fata Brian ma le fast sa a tamo e fo i lesi fanga paloto le lua felus fu mo le tasi maulolo tavita amosa ia sa tamo i lalo le fu ale chapipi ia pe iane ia na ia fo i vaenga sa ba i lo la to fu ngatia ma tu ia ma avela na lango i lana palota fo i le na fai ina ia fai i le teu o le fa vai ia ma le talia inai ia swinga sa fai ile fams no of no so o isi tu sui to fa ia sui to va molen for Sagaga numero 2 o le sunga ma wala va se yuli pepe se yuli o lo tamo ila lo fu ale HRPP ia ma sunga tu poli fa lili sa ena se wai ia o lo tamo o le sui tu to tasi tatu tele no fo sui tu to tasi la fionga le ata wa ma le sunga pali tele sole o le paloka mua kele lo silfia paloka mua ngai fa se furmo ku pusui o le tambo e fa sui tu tas ona se lo silfia le fa ya tola tala le tavai awai sa o le leile sa unanga a o le me vola o me taurien le sila le tunu o mai le to telefo sui tu to tas o fa tasi pe o forma se la to va va tu to tas i no tal tonunga na wa fa mi no mai le tunu e le se sui tu to tas na me o le tangata i wale su tuto, alu e tuto tasi. Ai fa pera vata stasi, dona winga, e le tupua, foi lai tua i nā mea. Ai, o le tāu, o le mele, te vai walanga, sa ua vatu, e lisi teimi o le tala suai. Ai, ia tāu e fa tāu, o le ia tāu sa o fai atu, o le o li fai, o le o fa leanga mea. Ai, le ai, e sa ua le suia, o lana ia te tāu le nā, e ei foi lana mandate. Ia a o le fata velave o le lau ta oto tu la fono ele mwhai na lato formulating a se meo se pati fa fai ai o le mea lana tu lai mai na o sa loa i o le ato le sa Jerry Brandt o le pati e manu malo e ho i ai ele i fa pio mai o le pati e mana o mia ni fai numera ina ia fa tu o se malo la le na ta u ai pea ia le tatu va ai pea o se te mua le tala fa solo pito o ato tele e whapea. E mawhai le a tawonga o ngā whātula, e me fisili tūlanga le nā. O ia te teme ni ngā le pāti alo e sui tūtu a tasi le tūmalo. O nā tau ia le whakaskasi po o le tūmalo. Ia. Te tolu minu tolo talo le tula tolo termina New Zealand lawa la tal fa isa mo termina le el fa mo e tawon amata ona mo e tatu fa ungol fa nga filfilinga le tunu pe ona fa nga yai e le nei fo yaso o le termina fo e tolu me tatu fa ungol fa tu natu ya wal mai mo le tunu le nga tunu ngol Facebook o le YouTube o le Samoa ya mal fa fo mai lunga o le tu tu al tasilima e va tolo a mo fa o tatu proklame le mai tatu fa salonga fa business nei Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Model Group Manukau. Awana e misia le mātou whaptoa o whaingoaina o le price smash sale e o atu i le tolu a whetala, cashback po le discount mo lo sa fo. So mai i le tātou tuatosi i le 5 Grey South Road Manukau, po le vili mai i le Obarselau ono tasiono whaatasi walu. Enterprise Model Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i mangele, whaapea manrua. O le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matuipui o le whana witi, o tuipui le COVID is flu river, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu. Whaapea matuipui o le flu. Wala au telefoni, 255 iwa valu. Mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics.
sunga o whenga whakao e lo kawa le Vaimauga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa o kawa. A o le me Pico City. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa i ta wale ma pa o tau ngofia ia New Zealand antoa. Mo fo i se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telo isi au unanga. Warren of Fitness i le na o le se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards maisi. Walang lo le Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pa o ta wale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le whale inisinia. Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. So e whatalo whale nei wanga o le tautua Radio Samoa ma le pokalame whamtoa le whainga palonta la tunu nei fo esa luas fuluiva o le masina o kuso lua fe lua se fulu ma le lima i le manato lo so longa le lima nui ele nei wanga o le fiafi i le whafonga ma le mai mo mai le tunu longa le Facebook o le YouTube Radio Samoa whapena fo le whafonga mai longa le tasilima i vatolu amo. Nei minuto la tato fsota i Samoa le sui o le Radio Samoa le whionga lilo maiava mai na vai ia mai fo tulanga o le ai inisio tumalo sa siasi ai ia mase bainga matangu fi foi saia le whionga o le tunu i le whainga filifilinga nei aso le antaua mana sunga pali telo la tatu titilo i le tumalo sanganga numero tolu va tu lola palota sanganga numero tolu lua fe fitu se la wona se fulu e fast with over fina widan for le foi tumalo ia mali le ba o le o sui tau valde pe o nei ai i le whionga ia sala paulo tuala poto o le tamaita o le ai o le fast o le tamo i le fast o le whionga ia sala vai mili sa ai i le fast fo i le lua felu sfu ma le tasi a le ualu fa tuto tasi le whionga ia tuala o le veti a him ia o le sui le na o le chapipi ia fa pena fo i le whionga ia tuala te le a lilii o le Samoa Labour Party. E le fōi a le whionga salava i mili. I nona tamu whai mai. Sa vea fōi ma ministra o sui fua maloloinga i li no fōi inga fōi popai inga utuna. Mana tuana urua i urufale salava i mili i parlemene. I lona swafa fōi lea ta wha ese. Lena sa wai i Vaimauga i sai. Ia lea lau tau wāmeni lona swafa sala. Ia, tāru sia fōi. Mana ia le vaenga lea. Fitsara man tupu a maua sui tau vai tō tasi. Manu malo mo fon folea tawai. Ole sirfiola tunu afio anganei o lo i lalo le tumalo le nei sanga numero tolu o ye afio angole au va le sa sifo ale sa sae o no fanga nei sanga ile tunu mo la to fanga palo tele sole ka le sia katoliko ale sa sifo fa pena foi ia le faka sa le sa sifo e faka sa le au va katoliko le au va o le no fanga sa fanga ina mo palo ta fa beto le solulu o le e whakasa le awa. Tātou wawai i le tumalo sanganga numero 4. Wawai atu le ataua ma pali o le lola palota sanganga numero 4. Lua fe, ono se lau, ono se fulmaneiva e luis lima suita wa. Fina wina funa fua sanganga numero 4. Le fu e pele nise le vanga le charpipi. O le alo sugar whawhenga fo i lea o a peru le vanga. Le uso sugar whawhenga le i le whakasa o neanga. Ia le tamari lea. Mata afa sa eni le atu poe o le ta va mai lalo Samoa poto ia pa te atu sai le to tau fa ilo le tamali sa ye foi pale mene ni so pa inga tanuai o le la o tamo e fa tuto tasi le pa lo to le to sanga le whionga ia tanga do tele pasi poloa o le fai pule le nasa iai i lalo fu o le fast le voto e tamo e ai ai mai se la o lo tu mua ki le mete sa pa vitale ia o le walu tu to tas o le tamali i fo mo leva na tau tu ni sina le tamali i lona sua favui e pena i lo tele tangata tavai mani wa tasi le tamali i fo i sa ia i le matanga luenga o leo o le malo ni sila mo le telo tau sanga ia pete iane ua manatu o le afo i fai sona sao i o fai o malo i Samoa. Mole sirfiola tunu o afio anganei o la vei lalo o le tu malo le nei sanganga numero 4 o le afio angole vi loto soa malua nonoa fatitu salpo wae tu fulele utuali ma la mutu. O no fanga sanga ile tunu ia mo le fatinino la tu palota le nei yaso mo le tu malo sanganga numero 4 me tisi le vi e fakasa le vi e fakasa loto soa me tisi salpo ae e ugino noa
o le utualii maota o le nuu, tufulele me tisi le nofanga sa whaongaina mo le pre-polling. E le asalulu o le whakasa lotu soa. Ta vai atu vaenga le auto vai a mo el tangata palo te lima se lau fu. Wo se kiolo na malo. Ya la tanto va ile atawa ma la sunga pali I tanto antu le tu malo ana ana lofi numero tasi va tu la palota ana lofi numero tasi lua fe lua se lau lima se fulma fa e to liba suita va fina winan for o ana lofi numero tasi Yo, le tau vama ile whiunga lau pepe tele Filipo lau pepe sui tuto tasi. E le ngata ilea, o le whiunga whesolai a pulu tusi upu tu inga mala. O ia lea sa avea ma whai pule ile pae inga tanuai. Lea fo o toi whina mai lalo le vang for the fast. O le whiunga whesolai sua fo a te vita a pulu, o lewa tamo e tuto tasi. Mai se fo ila, o tau wewa sau vao, wha fo wina mu po. O lea fo I walu wha sui tuto tasi. Ma ufanga lilo. Fa mnu moalia o le HRPP tasi lua tolu fa lima lona winga la tilo fa le lima se la lua fulu maua o secure man malo fa tai mole se fio la tino o fio anga nei ele vela lo le tumalo ana lo fidu mele tasi ia o lo ia fio anga Faleata siu masapulu o no fanga sanga iai ia le tunu mo lantu whainga palo tele so me tisi Faleata siu tai e whakasa Faleata siu tai AOG Faleata siu tai me tisi Faleata siu uta AOG o le no fanga sa whanga ina mo panota whapitoa le sa whaila so lulu o le Ekalesia Katoliko Faleata siu Tato se atu le atawama pale I le tumalo palota ana lofi no mela lua vavatu lola palota ana lofi no mela lua tasi le afe tolu se lau male lima to fasu yo lo fina wina tasi le tumalo lau sunga le dia wao o le to lua isu yo le fast to lo tamo e mai ai o le afionga I le li ai ono le la una fausi o wasa tuala o le di fombai le sa ve fo ima ma faululunga le tatou soifua maloloina a o le foi tau wama ia ima le fionga e polo fitelenga ia ape le ulumuenga so far e tau fai malolosi umasui nei e pe ua fai ngata fo lea o na fai e se fai unga ina ia maua I se tasi peite iane ia o le mea lava ua manatu ia le pulenga o le pati ina ia awane I tau mia ia le aiata tau o le tangata tau vai. O lau tilo ta vai ma le tau le I tu malo fa palota lea. Le fai ese fai ngofio no man malo malsui. Fai ngofi. A vai le lola palota. A fe tot se lau ma le lima. A tangata I tau va mai nal to tasi lua tolu fa. No winga. E manu malo tangata I palota tot se lau. Asale. O whionga nei o lo o ilalo le tumalo le nei ana lofi numero 2 mo se fila tunu fasto uta le pale mata ili sa tui o no fanga sanga ile tunu mo lanto palo tele nei yaso o le farkomiti mata ili o mauta mata tu sa fasto uta Ekalesia Katoliko fasto uta booth o le numero tasi na ia mar Katoliko fasto uta booth numero 2 sa ia o no fanga sa fanga ina ia mo palota le so lulu special vote po pre-polling sa faia o le Ekalesia Katoliko fasto uta la tatu se atu le tumalo fa palota ana lofi numero 3 vatu lola ana lofi numero 3 tasi le afe varu se lau tolu se fulu maleiva to lima sui fina wina foi no fo le tumano anga se ate tanu vasa Valerio tanu vasa peto o le sa pale mai le pa inga tanuai lento I tau va mai la le fast ili tanu vasa pele sasa tanu vasa o leolo tamo e mele fua ale sa mo ponto masina mua masilusi pisia a poe ua tawafa tutu tasi ni apu ai o faiva fa aui le lua le ia tau le sa le tamo e mele fua le tampipi ia ma sina foa vai moana soa e malelangi o le tamo e fa tutu tasi fo I tawai male ia tau o whioanga mo le sifila tunu o lo o a fia I le tumalo fa palota le ana lo fino mo le tolu le moenga tuai mo fo ali no fanga sanga ile tunu mo lanto palota le sole Ekalesia Katoliko no fo ali e fa ka sa no fo ali e fa ka sa le moenga me tisi le moenga o le no fanga sa fa ngaina mo le palota le so lulu pre-polling o le fa ka sa le moenga la tatu se e le tumalo fa palota ana lo fino mo le fa o le lola palota ana lo fino mo le fa
lua fe ono se lau fasu mar fa to li masui o lo fina wina le no fole pani na fianga masanga le one manti va ili masame o le lo tamo e mai lalo le fast le ngata fo le li sui tau va la seisione la sei tamo e va tu tasi se veli tau lalo se veli o le HRPP tango i enga ma tua levi pui o le alu fatu tasi ia ma to su sei trick po se sa lesa susta o ia lea sa iai len foa i le paia inga lewa uma i lalo le fast a le la usui mai neve usui tau va ale sa mo poto Malo whaftai o whianga lo o i lalo le tumalo le nei whale asiu, whale olo, fasto tai, mangia, sanga fili, sata puala, vailu tai, no whanga sanga i le tunu mo lanto palota le so, o le karesia me tisi, fasto tai, o le whakasa, fasto tai, e whakasa, vailu tai, me tisi, whale atiu, AOG, whale atiu uta, me tisi, sata puala, e whakasa, sata puala, e whakasa, sanga fili, o le no whakasa whangaina mo le pre-polling na so lulu, o le whakasa fasi to tai. Ia, o le ua mai atu tumalo o i le ia na, e o la tatu se atu i le tumalo whapalota ainga i le tai, o le wawatu lola a le tumalo whapalota ainga i le tai. Tolu afe, ma le ona sifuma lima, e to lima sui, i olo ta vaina fo. Au pa au muripola, alo i tafua muripola. Le sa tu la me foi le foi o le sui fong vitalai la le fast le sa tu ta vai o le suga le ato le sa cherry plant o ta mo fa tu tasi e le ngata foi le o le vitalenga le va sa mo James o tu va o le tu tasi ia le suga mo pola le ato le sa le ato le tua laki le a ta va militar pipi sa ye foi le parlemene inicio pa inga tanwai ia me se foi vitalenga ya se ulu i no tongia o le walu fa tuto tas o le vaenga le ta utele amata mai sa tu mo flufi se yo o mai lava I muri fanua mata si ai male ainga to I le tai ia o tai mauta o le vava ai atu le tu lo lava fo ia swafa le atua awa o le tolu le ta mo e mai I mata va mai ai male ta I o le atu o le sa cherry brunch o le vaenga o le tuto tas Malo whaftai le tunu o la whawong tātu pukalame pia mai anisio tātu whasalango wha business ne. Malo le o le sai, malo le whongafonga le rivahing o le woli lau sunga le wa o te vaiva pe fwoi le fionga I le pali tele. Ia mise le sunga po le fionga ia le antawa. I le rivahing o le woli fifiela nganga o le wa ma wale tātu so ta inga. Le rivahing o le woli le fionga ia li lumo iava mai na vai le sui o le tātu wala leo. O lo whape leo na awai mai na. I le gym numero tasi I tuana I manto no whanga tonua lewa mantana a vifo I lunga ia tātou palota I le rivaenga o le fiafi ia whatalavantu lilo mai ava malo ngā lue malo le taua ta I le rivaenga o le asu Patala pātou ponga mua I lau tau pā e me se po I o le whaponga mai mua se tātou watunu mai po I Nipsila le ngata I leo I tu e fia lalangi lo maua ele nei po kaname tu sa watu mai Samoa Awa foi le sila fio tu langa o le ai le tatou fai ingo le whainga palo tai pe o nei ele so. Malo whamtang o le mai tawantua lilo mai ava I le rivaenga o le aso o le naua a manta o na maua ia pe mai a fwoi na whai tawina ia nisi o I unga o tātou palota e nisi o whale palota le wa mai tawantua o le naua e iai tonu lava I luma. Ia wale long puyeli I olpa ia malo le tātou tunu male mai mo mai a Samoa ia tunu e fiol nei ia ke lope a lilo. Ia, sa le lava ponga mua o le I tumalo whalea ni lua. Lea ua tau nula tau whapalo ta mua lea o lo o mato I lava tui titi a mato whawhengai. Ia o lo whatulanga mai ai e tasi lua tolu wha lima sui tamo e mai whalea ni lua. O le whale palo ta mua la lea ua tau nuu o ala I fea titi Belford. O le sala pi e lua palota na I maua. Lua palota. Fui maono atanoa alo ali Alex Wright. E tolu sifulu lua palota. O le sui tu tasi lea. Sui tu tasi. Fui maono Maria. Toa tangaloa Meredith. O le sui tu tasi e lua sifulu palota na imaua. Lua sifulu palota. Fui maono Maiava Tito a Safo. O le fatu tue le atua samo watasi. Tolu sifulu fa palota na imaua. Taua e fa. Au talavou taua e wha,
o le sui tutuatasi e fitus futasi palota na ia maua. Na whainga o palota e taulia pe o aonga na whaatinoina le whare palota lea. E se lau limas whip. Ia, o le whare palota lana e tati o leu tau o whale ali lua. O le whau mau mai e le ofisa ia le whare palota lona lua mai siumu. Ia, e pe ona mai mo mai po i ele tātou utunuu. Ia, o lea o tau mai na whaaiunga. O le whale palota le si umu lona lua, whaalongo aswao ka peliele le lua whaalongo, o le sui tutu tasi e tolu tasi palota na ia maua. Tolu tasi. Paiva laulau a folasa, loke waina lua manvae, o le sui o le HRPP e fitus furu lima, palota na ia maua, fitu lima. To whaeono mea alofa salamasina to whaeono o le sui tutu tasi, mai le whalipalota le nei e se fulu palota na ia maua, tasi o. Tuu ana si i leota o le whaatuatua i le atua Samoa o tasi, mai le whalipalota lea se lau se fuluono palota na ia maua. Tasi, tasi onu. Tuu e kiumeni whauolo o le SUB po le Samoa o Potopoto e lima palota na ia maua. Lima palota. O palota le whapea mai le ingo le total valid votes, na whaatinoina il whalipalota lea e lua se lau tolu fitu. Lua tolu fitu. Ponga mopo e maua mai le po manino le tatou whasandaunga tu sai o whalipalota e lua le watangu mai o tumaro e lua. Male ali le lua masi umu, o le whawatu si lunga sa whatatas. Whalipalota lona lima, whalipalota lona lima o sa whatatas. Le foi ua taunu mai le fai unga le watu ina i lunga lau papa e tamata i o ofisa. Ia wa foi le lipoti atu le tatou o pasalau. Malova taia le mai ava i o le mai tawan tu foi le tulanga o le dawa mantauna nga lulu foi le fenga luenga le ofisa o le komsino fenga palota wal tustusia. Yo le lava mai tawan tu na wa fa nga ina tantu lo papa. Awa lava i le fa mawina lea e le ngata lea o le fawa mantona tu ane i lunga o le tātou Facebook a le official komsino whainga palota ia tono le la matu ngā lua tui nei e longo pui i le pa ia male malo le tātou o tono ua le mo iava a le asa mai tau ia inda ua mantona na ngā ia tu foi lele ia whailau tusi e sui tau vā o ini tangata i da le tātou Jimmy le rivaenga o le fiafi a wale a matalia le whaitau ina mua le unga o le tātou whainga palota. Ia, o le vaenga le leo ia nei taimili nei o ngā lua le ofisa o le OEC mantua foi ia o lea ua a whaiwanga i mai e results ia po whai unga foi ia o whalipalota o lona winga. I o mai a mai la ngā luenga ale au whailau tusi ia e bei o ne tāua. Ma ua tu ina mai foi ia le tūlanga foi lele whangamua le na whaali mai ele komisina o whainga palota. Le whaonga ina o tablets. Le whaonga ina o tablets e whaavawe ai o na tau nuu le whaai unga. Ia mantua foi e tau wasa mamau mai ia le au mai ngau pusa palota. Ai o le tūlanga o lo mena miene ia vawe o na tu ina i lunga masila fia le tātua tunu o te loa la. Ia, o le ai alala mai i le fionga ia to le fua. Ia malona au ba ai pe ona ile ba inga lea so tele o tau nuu o le tatou media te ona silfiam se sila mai foi ya o le au painga wenga le au pasan lau ma le au tustala le mo mo tau mai ina ia fatu langa masu ele spot e no foi tanga tai malan lau ya a o te ilo tu langa na le wa ve mai results ia po fa inga ia o tu malo ia le e fa paro tale o le tablet le na fa ino e tu le fo mo mua e mawhai o na au mai e le whaai unga. A o le au mai e le pusa palota, lona wing. Ia, o le alawa la ua televawe ala le whainga skako mea le palota nei a se wainga na whanga mua pe o na silsila mai e. Malo whautai lilo se tuantu yo le sa se tolu le sunga lau au ian tawai le sunga le pali tele ia ma le fionga ia le taua. Ia pe isef sili mo o e le rivaenga le fiafi. Le mai ava malo whautai le fantasma le tātu ngā ruenga le vaenga le fiafi se mai sau noanga le tulanga i lau sila i vaenga sa mwhaiona e siasia i le tai au i le whatinoino palota i tu malo sa mwhaiona e asia whamon mone.
O le tūlanga matautia le sa whapea le manatu ai a vaia le tūlanga whaile le whiwa i un tangata ma vevesi solo le whiwa inga whaile ai ta vale ma whioanga ala la whanga i tūmalo te itas keitai. E whate ia. Ai ona o le umina tālia e nei tangata o le tūlanga le tatu whainga pārota. Tofi ma li e lava. E malama tu tai awa le tā ina le balu. Wa lewa ona no nofo ia le toa tele o le tatu atunu i tūmalo te itasi. I se whale ia i lumo whale pārota. Ia po o whafo mai fo i o le whale pārota. O se tūlanga tā ua whaina wa aia. E ui na whaile tatu pre-polling po le pārota mo mpua. Ai sa va aia lava ia le toa tele o tangata mātutua nanga i mai i tai awa na leina ina ia whaia la to pālota a ole i tapuni le afia fineia tato pālota, whal pālota ia na patula ina le ofisa o le isina o whainga pālota. Ia, malo le tau ata i le ofionga lilu mai awa, ai mai se foi o tau umbo le tātu o whainga lwenga lo ngā lulue ba tātu so tau au le nei aso a wā Ua so se tuli manu le lalo langi o lo fia wha fonga le tātu o tenu. Lasa u tanga ima sila i lo fuanga fo i sa whai pālota. Sa iei nisi fo lele e watu ma whai atu o latu ofu pēlang mu pēlang muanga. Ia e identify ai latu i le pāti latu te langolango ina pele ai. Ele ai ni miti aku foi fa apitoa mo vaenga fa na baia. Ele ai se tulanga fa pekana baia ta on lina. Maleaso atua. Se iwa vanga nā i lava tamaitai e la nātou pulitasi. E tamaitai sa la e ina pulitasi la numu whapena fo i ali. Sa e ali ina la e ina le alo alan moana. Ai le o iai se wai o te iloa olo o iai ia mitiaku se i morisi le fia tātou watu. A vaenga wha whaitaitas. Olo watu si ai lava la tō i ngoa o le loko. Ia ele ai lama se tūlanga whapena na vaia. Na solonga manuia lava ia le tūlanga le whatinoina. Ia ina isi whalpālota sa vaia na tuai lai titi lava. 42 minute te aile valu ele amataina. Ona tūlanga i seki le email officer i whalpālota i te tasa o molmawina se tasi whalpālota. E iai whalpālota le no o ui mai ana nei i le mai iso solo ma whaasolo mai ele Vaimauga. Na o mai tauina o la aina nofo tangata e whaasolo i pālota. Man tō fo i o whale pālota te tele la tau lola. I tū mālo ia. O na o lea na wato si itia i lunga le numera. Lea la na mai tauina i le so. Le isi tū langa tā ua mai tauina i le so le special votes. E iai isi tū mālo o iai lava le whale pālota whapitoa e whaiele pālota whapitoa. Po le special votes. Ia, o le tūlanga na le ataua, o le tūlanga whangai etia. Mana ia toa ki malie, ia, talusia. Ia, le tūlanga whaile le ami o tonu umai tu uma. Wai, ele umalama i kako camera nisi tu. Ia le meo lo tupu mai nisi tu. Ai, overall ai no fuanga sa o kawaina. O te o atu i loto whanga o lo tau, o toi te siama ai ia tangata o na pālota. Ia, o te aluatu ia ana whawa ana whānau a mata mai ai. Ia ua lewa o nei patatali tangata i whafu. Ia o ana alofi lua. Ia o le tūmaro tā ua leo mātou. O le ana whamala la tau lola. Ia o matua i sang pese mea fia fo i le anga ia tu whaatino le. La ia tau o le whai o le ekis. Tulu loa le matau pule o le special vote. E te sila fia o se tūlanga tā ua tele lea ma wha ma avenga mo i tātou uma. O le matai e whai a wā i ale pata. A o mawhai, a o lana pālota tau na whai i whale alupo. A lea alo a le toi alu e pu ele pasi, pu ele wa a malu. A e whai atua i nei a le pata lana pālota. Se tūlanga le lei lea e whaamalia i nai lea tunu u le whaamama a venga le whewai ma le wheta aloloai. Sa o lei lava le ataua. Mantua foi. E ese foi le vaingan tātou tilo i ai i le pālota tanuai. I le matua i fu e tangata e o i wa a anga i sawai. Ai mai se foi la, o le whewa i mai tuai whale aliri i sau tangata e pālota ni meo lo matai ai. Manisi tanai. O le tūlanga manofo ai. O le tūlanga foi i le pālota ni mwhawhaingu fi. O lo whao ngā foi i le tele o ofisa o leo sa whao ngā i le pre-polling. Ia, o lo wai ai foi lava tātou special booth.
Ia, mo le tūlanga lea ina ia mawhai o le whaatino le special vote. Mo tātou tangata. O se tūlanga la ititi tu pēluai. La ititi taimi mati ngā ina. Le va mamau te mama tina pe fale ali ke ma le kinga o sa va itina ile nei taimi al pa fa mai alu e pa lo kai lo ngo fo wi i ma ka me ko nga me fa pe o le la o ma tu a fa ngo fi el taimi nei le atawa ya o se tulanga ela ititi lo na cost ya ai wa fa ba be fo nga le officer tato fa nga pa lo ta fa ngo fi ai o na so mai man tu fo la o tato special vote Eia atua ele vai aso fatua wow special votes ya ole tulanga la lena ya sa tuai la titi to video ana leila langa ele fi special votes ke mga o ke pa no ka ke mi ka no ke mi atu langa na le ya tawa matavai ya matato officer ano ale mai avata to fo ya vanga le so no ai la matai no fo le le ta to so tainga o results you want to le lunga o le la papa ma le tablet le na so no yai foringa mai e mo fa audio results lunga tablet fa fa on to lunga la papa ole fa so no sa onda pe ole e mai tawina e matou taimini ina ia mai tau po fele mele mo pole online po lunga la papa ai ola umala lama anga ia i pe au tiro tile male tala le au mai pe tato media mai ola wai lunga lo no wing le mo tongi tu lunga online ya na mai lo le tu si tato la papa la ia le ma tu fa san la watu ai ma ia o ko king mo fu marka ko ia mai tau mai la ko le ole fa ar watu ngai tato OEC ya o tu langa le sa tu no tato results ai o te mine le ko ka kasi mai ya ta si a wane i te ma wane me fore na ma wai tal wai o lu ka kasi mai ar kai mi ngai ka en lo le fipu be la le valu ai matalona va la va inale le taimina tau no mai si pai ngo va lo ta tu lo le mta upu le o tato special votes le va yaso a to fa to afecta abatele o to ina wa o le uso la vol masalo wa tato lo le le na mai ile tau na to embo ya ma umi fa pena ona fa tali ele faita wina o palota fa ptone ya wa mato mai ta wina le tulanga po ile ngal wenga le komisiolo ofisa o penga palota komisio penga palota ele la ikiki fo tau fa ma po itua au mai tunu I ya ma tinoesa o le ia numbers e avelunga ya mato tiro yai ya ole vai aso atola le ole process e sawa oe le atawa e lava ia tulang fa pena il tato soifuanga mal tato ola e lava le masalo I me uma ai I mo le taimile e mato te e tato ona tato trusting al process asibai wala to fa ai lo mai tato e a ona tato mulmuta ia o info na le fa ai ele fa ke le sumo kako kem wa me uma tato te ai malangona I tato talinga ia ai po I kongo le la fa sana ia o ia la me tu fisilia ia le ofisa penga palota me ala lenko pai mai ma ale wa ma ia tulanga uma fa pena le atau e na le tasi la fa fisili le mai ava o tulanga foi le tapu le tamu faina po le fatawino la manos ua lifi le tapu le na po la te me o le ma o tsa na tsa ya o le fa lifi tsa ele o fai el taimi ni ona o le fa tsa uma manto foi e ai se ma lo ko wa le ma wa fai yo lo fai no paki ya ona ye foi le o se inga le ba wa lo ye la vai tanga tsa ma kwa ka kia la to fa tsa wa ina foi la to yo penga kipidinga ona kama ngai le fi fai ya ona tupo le fa pitau li pe o tulanga na le mana tuai le ofisa penga palo tama tato malo ina ia tau fi ai ye fa lo la tala tani le e tai ele o fa tawina se aba malo se tani le tato tulu na fa tawa nafi e o le tato tulu e ata mambai me o tong fiti na umala van fa tau fa tumu pusa isa maisi me o bolalo moenga molea ia fa ka kilo wa le si alu se pa pe a fo le pe ata tala le pa o le tau le ono le tai fa tala ni sale na o masangi le fe ngale ata wa
Ia e mon. Ai ia umanga kama ai ole. O tulanga lai awa e tawana ona na mata itu. Ia walangi ia ni melau o ngai. O apo ye. O inala e apo ni falling ama ye e a faina ai loa ia le ona. Ia pe apa pe. Ia wali ani mai male ona ia mai loa tanga tapa pe o pe mai ia le. E ko ia fatan malo le o te pasi mai ni. Ne fai pong. Ne fai pong. O ka se kumo ka vali ia e mautinoa. O te le o mai noa lai I le valia. O te tala le ava malo si ina pele ai. Wa se fa moi ngos ai. E am tulanga o makapena o le o fatino ina I se tasio fatan malo. No. Alo la fianga le mai ava malo fa te tele mole to mai tanto ngal wenga le neva ngale fe il fa mo la tanto ngal we fa tasi lava ia ai fo ni so mai ngam mi ile to mai le na vai ai mo ye telo to faiva ma le fianga ngam mana fa pena fo ia do ile ma lo fa tele to mai tanto ngal wenga le neva ngale fe Sei feilo ita vai ia taua a fo tai le fa fo mai le tuno le fianga le mai ava mai na vai sur tanto radio Samoa ye pia ma le to mai le neva ngale fe o tātou tāli el te leo nisi o tātou whai ungo whainga panota pio analo ele tunu e le fo ia se bo suriva o kuso o le awha o tātou wha salonga ma le tātou pokalame e nai minute. Talofa lawa, ua mawhai ona awina atua tātou whasalonga o le pālota o le lua awhelua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prices, a mata mai I le awhe tāla e o atu le tolu awhe tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, su mai I le 515 Grace South Road Manukau, o le veni I le Ovarselau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. O te me whaari ai le tāleni al tamaha I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tamaha ua la tamai. A whai e whiwhia lau tamaha tau tala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai, I le tauwanga, tamaha whaasalalau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai e lau tamaha le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le kauni TikTok. O le tamaha e sili ana reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tamaha. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. O le manu lula wa yei tātou I New Zealand, o le maua vo le lua salau tala I le sei le DigiCell, e vave aina mawhanawhana I o e Samoa. E se fulu whailonga ta I lua salau tala, e anga waa ai tātou I New Zealand ma Australia, pe halafo sa top up luas fulu lima tala pe siliatu, e whaunga ai le ClickX. E te anga waa fo I le sei pe a whaunga le ClickX, e lafo ai lau seleni, I le MyCash a le DigiCell I Samoa. O le awha yele sei Australia te tasi, ma o le ni whapitoa e amanta I le aso whao o kuso, ai mai e le aso luas male ono se tema e ya inga o le nei whaapitoa seki a DigiCell. O le vitua o lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga la na au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika I Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe awa lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo kala au mai I le olua tasi tolu lima fitu valu Iva fitu. Olua tasi tolu lima, fitu valu, Iva fitu. E whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. So e whatalo whale ne vanga le tautua Radio Samoa ma le proklame whapitoa mo le whainga panota la tino ure nei fo esa loa ruiva o kuso lua fe lua se fulu ma le lima malo whaftai mananto solonga le lei manu ele nei vanga le fiafi. Lau mai mo la whafong mai le ngati lungo le Facebook o le YouTube fo le Radio Samoa whapena lo whafong mai so se vanga o ke lani tasi lima iwa tolu a mo. Lau whionga le antaua ma lau sunga pale tele maua o le ue nisio tātou whai unga o le utonu mai. Eo te lo fo la whapena whafonga inga mai mo ele tino nei vanga le fiafi lo titi lotu whale lili numai lua. O le ua taunu mai le result a le whalealili nubela lua. O le whale pālota I le awhio anga sansatele e whakasa.
le ua iai le tātou result mo le wa mai o le sunga ia ala ia fea lai titi Pelford e lua palota na ia maua le fionga ia fui mono Antanoa anoli Alex Wright e tolu suma le lua palota na ia maua o le fionga ia fui mono Maria tua tangaloa Meredith sui tuto tasi lusfulu ia palota na ia maua o le fionga ia fui mono Maiava Tito a safo tolu suma le fa palota ia na ia maua tawa e fa de so tawa e fa au te levou ia leo ia maua palota e fitu suma tas pa vai atu mona silfio la tunu na tu i fanta tu risori fa mol o party wala ngale le fo fa fo mol tunu na fa ingo tantu palota fo le ma party o lo to vai la to nei tatu mo mo la ingo taile wa ilungo tantu screen pesta fa mol ya na wa fala li na ia fala li lua ole fair le na o lo iai ia le sapo po le Samoa poto na le lua o le sunga ia fui maono Alex Wright o le tuto tasi tolus fulbo le lua palota ia fui maono le si tabai tai o le independent luas fulu ia fa pe fo ia le sa se e le tofi fui maono Tito Asafo tolu se fulu ma le fa le si la independent le tu la mani tawai fa fitu se fulu ma le tas wa vate fal para mo le le na fa fonga le tenu o lo se ilumar sa o le suito to tasi pe ona yai le vanga le fiafi le sia tato fa unga lo tonu mai ai ngale tai va va yatu le fa pano tele tonu mai au pa au mo pola alo i faiva alo te fua mo pola o le vanga fa fast se lau se fulmal tasi le a tawa sa Jerry Brandt o le sui tuto tasi ona parota na maua e lima le va Samoa James Utuva o le sui tuto tasi ona parota na maua e tolu mulpola le a tawa sa le a tawa le lua Lucky o le fua al HRBP tolu se fulmal fitu ona parota na maua e ma seulu i loa tongia o le sui tuto tasi e tasi lana palota na maua o lefta o le fale palota mo lea le kai au tau mai si foi fale palota le vanga le fiafia le ataua ma alo va tai tau tele ile fa fonga mai le tatu o tunu ya o lo tu ina tu pe ya awa e tau lo la tu si le fia e fai mai fo ya la tu ya fu anga la tu fa popo mo tu ese ya foi do mera ia o leo tatu te tau mawhai atu ina ia wha manino ai ia lea fwoi bae le se tātou whai unga lau tau mai lau singa pali tele ma lau whianga le antaua ngangai whamaunga nu me le lua o le pānota lea na maua e le pānota o ngangai whamaunga nu me le lua ono ia whatuvalu whatuvalu e whakasa le iai se i tātou sui mua o fale sao pule sei male ula sui tuto tasi iwa sumu palote ile ya maua fo isala lilo tuu a tuu ioane tolu palote ile ya maua so alo feo ole Samoa poto e lua so alo mawai ole Samoa e fo ringa mai e lua sui ile Samoa poto le i tasi ia le palota ni maua tanga loa Mark Hughes sui tuto tasi ono ia ma le tolonga taso ano o le HRPP e se fulu va vai te fal palota le nga ngai fombonga no le lua le ataua ma pali foringa me o se e lumale va o le sui tuto tasi le o lo o i was fulana palota le mo mai e le fal palota mo bona le te ona tau mai fo isi fal palota ele tu malo pone e tanto se atu le ano ma numero tasi o le whanparata mo mora nei ano maa numero tasi e le wawai atu ala ia sa malanga moe whaawo o i lalo fua ale HRPP wana parata na mo fitu sumar fitu fa moe whaawo Julia kui tafunai o le vaenga whaile fast wana parata na maua iwa se fulu mare valu ia ma le sui Morio Pio Morio Teofilo TPRRP o ana palota na maua e tasi
So o le whalepalota mo bora na ana maa numa tasi lau tau mai le ne vanga le fiafi. Ano whaftai tā ua tele. Nā lewa ai lawa i tūranga ia. O polu, e iwa i tū malo e te lima ia sui o lo tambo e mai ai. E se fulu i tū malo e te whā, valu i tū malo e te tolu ia sui. Ia malana o le tolu ia i tū malo e te tolu o la tū sui. Ano siya tātou whaiunga lau tonu mai le nei vanga le fiafi o le tūmalo whapalota si umu a pale. Si umu e whakasa, whalongo a sungao, le oia maua suitu to tasi, tosu tasi palonta oia maua. O whaiva lau folasa li ta RPP, fitu suma lima palonta oia maua. O to whaiono, me alofa, la suitu to tasi, se fulu palonta oia maua. Te rangi atuan si, o le fast, se lau spulu ono, palonta wa ia maua. Ia matu e kiumeni whaolo o le Samoa poto e lima. Whale palota mo morana o le tumalo si umu. Le ua taunu mai i le nei vanga le fiafi mo le whaafau mai le atunu. O lo whanga solo ni sa tātou whaiunga lau taunu mai o le tumalo sa fata numero tasi. Sa fata numero tasi e tō tolu i o la tō sui o lo tabu mo e mai nā. O le whale palota lea i sanapu o le sanapu tai le whakasa o tula mai i a palota a le fionga fupuleai Samaila o le Samoa poto i fitu o le sunga i ale ana Ronnie Posini o le HRPP se lau luas fulmaleiva ia whapea loa mba le fionga a seve a napu fui maono tei o le fast tolu se fulma le valu. Whalapalo jamo mona rau tanu mai mo le tumalo sa fata numera tasi o tātou whaiunga na rau tanu mai tātou ofisa i le nevanga le fiafi mo le whaafau mai le atunuu tātou wawai rau tanu mai ia le tumalo whale a lili numera lua. O le whale pānota le mai i nā i sāpoe. Mo tau le nuu i nā i sāpoe. Ala e whea, e le aise pānota nei maua o le Samoa ponto. O le fionga e fui mono ata noa a lo li i right, sui tu to tasi e lua se fulu ma de lua, e lua se fulu lua. Fui mono Maria, a sui tu to tasi ono. Le fionga e fui mono ma yawa tito, o le fast e lua se fulu ma de lua. Ia, ma le sui tu to tasi, ta waifa e se fulu ma de lua, se fulu lua. Le taua ma la sunga pari tira fa vatu le se sui o le HRPP o tamo i le tumalo le la titi la pa fa pesa o la va vai atua. E le se sui le HRPP. Ai foringa mai o le sui tu do tasi le fionga e fui mono Alex. Ma le sui le fast fui mono Tito. O le pe o le tau mo tu sa mai. I fa le palonta io wa mai ona tatu vitawina. Tātou se atu i leisia tātou whaiunga leo ua taunu mai mo le tumalo le whanga ma whale ase e la o le whale palota ma ta whaa me tu tisi leo taunu mai le nevanga le fiafi. Ma sina e lupe na tua vau ma kesi o le fast tolu sifuru valu. Ma sina e lupe tu sipa, ma sina e lupe sui tu to tasi e tasi. Sua tani elu sua o le Samoa poto tolu. O ai lisi sua whainga matali o le tapipi lua se fulu ia me se foi tu sani le whai ao o le sui o le sap se fulu Wa vatu lua sui o le Samoa poto le tamo i ilen fōlea mo le whaafau mai le tunu i le nevanga le fiafi o nisi nao tātou whaiunga le utanu mai ia wa fo le mai mo le whaafau mai le tunu i le nevanga le tautua le Samoa le tātou porklame whaaptoa ia mo le whainga palota o le neifo ia se lua suruiva o kuso pe o ne iai i le tunu pele Samoa. Tawai pei lava o le e le lua sui pei o le sala pi le sipea Samoa le papatu wala titi lo te asu o tanielu pe su sala pi ya le so le tulanga na iai o lo talia ni so tātou whaiunga mo le nei foi vanga le fiafi mal whaafau mai le tunu ai o nisi na o tātou whale palota mai tu malo te tasi o le utanu mai e o mi ale po te loe o mi foi tātou programa le fiafi ia fa moi o le vave o le sau moi o tātou results mai Samoa i o tulanga foi na iai le se tātou whaiunga le o tanu mai le whanga whale ase la o le whale palota sai sa vaia uta e whakasa ma sina lupe la tu va me kesi o le fase tolu se fulu
tolu, sefulu, masina lupe tu sipa, sui tu tasi e lua, sua tanielo le Samoa le papati e fa, sua whainga matalii o le talpipi, tolu sefulu iwa, tu sani e lii, le whai au, o le Samoa poto, lua fitu. Le so o le tulanga na ia mal va atu I tanto fai unga na o tonu mai I le tanto ofisa I le nei foi vai nga le fiafi malo fa ftai na tunu le tapo inga foi malo te talo ia o lo talia ni so tanto fai unga o tu le mai a inga le taile o man tanto ia o le whalepālo tala lea mai whaleu ia whaleu tai e whakasa ia alo I te fua muripola o le fast se fulu ia le atou o le sa Jerry Brunt fast football fitu tuto tasi o le va Samoa o le tuto tasi e tolu ia fa foi muripola lucky HRPP e lima se fulu mal fa ia male uso ia seulu o le tuto tasi e tasi asisila la ia e tolu su i le tuto tasi a fa o popo la tu lima se fulu mal tasi e tele la le take la ori al foi le suite o tuto tasi nei ele ainga le tai o le na esa no le amata o tarbo kala me o suito tasi nei a suito tasi ya wa afua tu so palota nei santa o mai mau ya ai la taru taria o se tato fai unga lo tonu mai ele ne va fiafi ele tu malo fale alili no mela lua o le fale palota nei sai le kalesia matrisi o tu lai mo le fa fo mai le tunu ne va fiafi ya o le Samoa le papati o ala ia fea le ana maua pālonta i lese pālonta na ia maua i le Samoa le papati le whera fui mono a tanoa a Loli Alex e sui tutotasi sumar fitu pālonta na ia maua whionga ia fui mono Maria ia o le sui tutotasi lima se fulu tolu pālonta na ia maua lima tolu whionga ia fui mono mai avatito le fast lua se fulu ia ma tawa e fa au te levou o le sui tutotasi se fulu pāno tana ia maua. E tolu le sui tamo mo e tutotasi a le a tawa ma. E fa anta la fonga. Ai ave ale titilo atu il lifo o palo tala tu le mo sui tutotasi nei. E wa sa ol me ke ve yeah. So o nisi na tatu fa unga fa tonu mai ne va ngona fiafi wa fo ile fa fo mai le no ya o tatu fa te tele atu inisi o tatu fa unga fo itu mai Samoa ya o le o se el tatu va ne va ngona fiafi o le pata tu pai lalo le tonu mai ya fa le palonta mai a mai le katoliko fanga i se ali o le tapipis fulu malelua fa le mavaenga titi maia o le Samoa poto e ono se fulu tai au matavai tautunu o le tapipi lua se fulu ma le tolu o Vautongo Rodney Chang Tamasese o le fast e ono se fulu ma le lua Tero fa palo tamo bole ale pate tu pa lalo le o tonu mai le neva ngone fiafi ba vai atu isu tova o mai o lo se e lumarsa le fast a pia fu atu numero palota le o mawa e ai manto fo fa fo mai no o mbia le te level telo se tato fa palota lo talia e le nei foi vai nga o le fiafi malo fa tai le o tonu mai e le fa palota le nei fa la lili numero lua o fa palota sai le fa ka sa si new o ala i te fair o le Samoa Labour Party, o le Samoa Labour Party, e le se panota. Fui maono Alex Wright, tutotasi e lima. Fui maono Maria, tutotasi se lau malfa. Fui maono Mayava a Safu, fast, fulu malefitu, ya, ma tawai fa, e tutotasi e se fulu malelua. Tātou titilo atu i lesia tātou whaiunga se talia le... Whanalili anu me la lua ta vaimali a taua. Wa tolu whalepāno taua ma maura I titi luma le tau mua.
o le suito tasi lo fui mono Maria i le mai tawatu iai e pena e sau nota vai e le ikaita ia sia tatu talo le na so o le tulanga na iai o talia i sia tatu fai unga le nevanga le fiafi na taua e lilo mai ava ia palo te foi e mo ia e le fita wina e se mai ngana i fisa no ia pari i tulanga le o le palo te foi ia sa o fia fa so walanga wa o palo te muri palo fa to ma tona fai na o matua va ai tino la vai le fatinonga o le sio linga o le container fu le por pusa fai palonta loka le lei ila u teltonunga o lo malu palonta ia e le ngata ilea o scrutinis uma mai sui tau va e tofu ma le lisi la lau te fa mawina uma ila lo suafa tangata na palonta pa wale mele o ila to sina fia po ai na palonta il tangata no no winga la e mo ia voile ini manato nisi ne i masalomia palote a la utilitilo il sistema o lai malu pui pui io le si vanga foi taua le sunga te vaiba pali le ala tau du o tune international observers mai malo o fatasi mai fiti o tonga fa pela foi ia New Zealand ma Australia e o atu latou te mate tu ina le tulanga o le saunga le mu ma le faunga ina le lei o le aia tau mai o la tala lea te vaima pari tu ul tatou fatu tuanga i le komsino malana fingalwana ioe tatia ese nisi masal salonga po a nisi tulanga fa pena ave i le tatou le tatou a fa moe ma le fatu tua le fa mesa mani alo va tatu tala no le technology lo fa ngai na fo le wa o le va na le va venta mo wa tatu fa unga fo le ia pe afu atu nga le la papa na ngai fenga pa lo ka ba vai e lunga la papa fo le lefta lo ia le swima na pa no to mo alo mane fo fa ngai no technology le veta ia lo manatu te vai once access sai tatu sa ma me se la vo visto come si na i le full capacity of technology ma kua fai ngofia me uma vave le lei o le vavaiatu se vavaiatu data screen le si fale palo te lo mai mo le tu malo ma numero lua ya le lei o le fale palo te mo le ano ma numero lua ala wofo fono toe nua facili pi ala wofo o le sui HRBP ona palo te mo se lau lima se fulu tasi lima o le Ioane la mostele sio o le sui o le fast ona palo te mo lua se fulu mo le ono lua ono tai atu asi sasa milo o le sui o le Samoa poto ona palo te mo lima Tomata Nora Leota o le vainga whai le fast o ana palota na maua lua se fulu malaiva lua iwa. Tasi le vainga lau titu na tue lua sui o le fast le tambo i le tumano le atam. Ia, o le tulanga na iai, o le taimi lava e lua ini sui fo le i te tonu o lea i tumano e te sisila tu lava iai. E iai le meo o loo spiliti ai le palota ama. Ia. Le lei o le tatu titila fo i suita va fo le o le tasi lea le sona na o ina le HIPP lo te tununga. Pe fu atu le palo te lua filo suma tasi e te rosi le fia fo intatu even nei fo il fenga palo te fo le e ko kiki kai koluka i fasu o le HIPP tamo mo le tu malo tasi ala mo ko i suia il fenga palo te le fo sa o le sona tele le na tele me fo na o ina le sunga tu le pa fo i male HIPP le na vai tau ona salo lofi uma mai ya ma le mafai ona fai se feeling fa pena fo la le mele sa utala no atuai o le atupu fo i le fo le fast ma lo faftai o le se tato fa unga le falpalo tele nei fa sa le anga numero tolu o le falpalo ta sai le fa ka sa fo ngapoa pari o le telenga na mulau ulu papali le o te sami le o le TPP lua se lau tolu se fulu lua tolu o sunga le papali li o lo ipola ta eu ma se pa o le fast lima sfurfa lima fa mana ile tu malo le na to lua suile to va mai ile va ve fo ona ta to va ya tu a fo mai mo le falpalo to mo le to mai a fa sim mau te le ole a fo ya ai pela fo ta o le va con fiafi te le ai si falpalo to le mul mai ya o fa solo ta po clame
ile nei foi vaenga ole fiafi malo fa ftai le tno fa vele for ka ko Samoa fa mole umir po na am fa ftai fa joy taru company of social mai ele proclaim fa joy fa ngapalo ta lua fe los lima ale radio Samoa fa ftai tele lava pulenga mana fa ngale enterprise motor group malo fa ftai tele lava ya fo Samoa lo nga luai ya malo fa ftai lenga tele pulenga mana fa ngale our memorials malo fa ftai tele lava yo fa longa ya tu atu ole sunga fo ngbo boni so vaenga fa o taru proclaim ne vaenga le fiafi. Talo Falava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. Wasilia male luas full tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I oloa anangata. Maua maa e fua I lau faasoa. Mawhai foi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le ansunga fua I le asfarei le mai le iwa I taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa I taiao I le tasi le awauli. Awhi o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane, le arrowmemorials.co.nz, le Arrow Memorials, wasidia malilus full tausanga o lana tautua. Talo va Samoa, waule ne yokas futialu, awal suia ngila wale kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu, amo. Radio Samoa. Vela Malo fa tele tino ila mai mo malo fa fonga ele ne vanga le fiafi ele tentunu lo o manuia ma solonga le fo ele ne fiafi la fa fonga o lo o tau atu Radio Samoa le tuina tu ta tu fa unga ta fa nga palota ia o le fa nga filifilinga fo ele tino ia peona ia Samoa le ne fo ia so luiva kuso o le ta tu folonga o le lua fe luas fo malima la ta tu o ni so ta tu fa unga o le tonu mai va tu le atawa fa la lupo leu tonu mai o le fale palota le sai le fakasa fale alupo uta. O le fionga ya au tiba le vai. O le HRPP fast full maliva palota na ya maua. A seufata e te wati o le fast ivas full maletasi palota ya ma tuima seve. O le fast e lua sui o le fast leo lo tamo I. Ja, fast full malua. Sisila la pe ana to tasi. Ja. Fa popo le mel ja de na. Alo. So le fa ngo morena le tumalo fa la lupo le tonu mai le ne vanga le fiafi o lo fa so ato tato o taimi la tonu mai tato fa unga mai sa mo taimi for na tu na twai. Ja wala mai mo mai fa fonga le tonu e le ne foi mai ngo le po. O te lo le ato. Ja, tawai mo le sira fia mal fa fonga mai le tonu. O sa vai, ma le motele I sala fai, e lua I tu malo e ta iolo sui. Ta mo e ai. O palauli lua, manganga e maunga lua, e ta iolo I a sui tau vai na. E lua I tu malo e ta lima I a sui tau va, lima I tu malo e ta I fa sui tau va. Valu I tu malo e ta I tolu. Ia, ma le lua I tu malo na le ta I lua. Mana I vo lele ma fau iei va pe. Kwa ko kili vo ia sui o ka mo le tu ma. Asa le ya le mata watu le watu no mele senta to fa unga nei ta tu se antu le tu malo vai monga tolu fa le palonta nei sai le kalesia meditisi e papauta. O le whiunga lau timu ia, wele se va ai e fitu spuru valu o le Samoa ponto poto, fitu valu. Nonu la ulu o le fast valu spuru ono. Silinga tusa ano sina o le suitu totasi e valu. Ia, ma le whiunga ia taio li seu fiti ai maasu o le TRPP se lau ono se fulu, tasi ono o. O le tumalo le va atu te si umasu o pati nei fa pena fol tasi o le sui o la ma tutto tasi va atu le se la titi lumor sa o le HRPP ya mantole o le tu o le amira fal para tamo mo le ya mo le foi tumalo le utono mai le ne vai ngor po o tanto lo anta vai ne me o pano ta empese io pito nu o tele el tangat e alu no mel
Malo fa tai so ole tulanga na yai o lo ta tu tel tali o te loa o te mini nei mo fai pule foi lan tu sa si le a me ya a me la o fa tai ma tol pulo e tamani o le tunu na si o lan tu a e fia ta vai non fo o lan tu malo mo pale mene nei foi fa ngapalo ta monio man tu foi la ai mai se o tu la fono e tauna ai mai se le mala o e malanga mai la tu foi o lo o yai tu no samo a fai te no fa o Samoa a solia fo tu la fono fo of residency e tauna se laus fu tolu waso e te no fo ai te tono le tunu mo tau sanga e tolu ya pe fo o tato o lo malanga tu al melna a laiona le mo le anga e fa wa wai a mo i la to o lo o si au ina ia tu o la tu malo ala le tofi o stulanga le Presidente to fa ngole to no mai le neva ngale fia la ta tu se antu le tu malo pa loli anu mele tasi o le falpalo tara nei sai fo lunga metisi le kalisi metisi fo lunga ya o ni sino ta fa ngole to no mai fully pisa mulipola o le chapi pisa la rusu malvalu tasi lua valu le lofi lua yali il suitu to tasi e fetu le fionga ya mulipola ana rosa mulio o le fast e se lau malefa tasi o fa ia ma tupai o le suitu to tasi e se fulu lua sui tu tasi lo tambo i le tu malolea le antawa ma avava atu o le se la tite lumarsa o le eja su le eja bibi le foi tu malo pe te lo le falpalo tu momole le tu malole no tano mane ba po e lo ye se va mau ma le sui le fionga ya ana rosa vo le mulpola ana rosa se to se atu la uso no ngata vai le tulanga vo la tu si la tu le mo o le tulanga fa nga itia vo le mai la ngona vo le fia o se whenga pāno tau inga esele nei i le mawalunga le numero si tauwa o le tō tele o le pasenge o si tauwa e tala vau sai fua tala vau sai fua lona winga i le o tūlanga le leifo i lea la ua amata lavanga po e maua tupulanga tala vau mo lato tele tonu o lo lato teimi lea o le pale mene mo whai o malo e lena o tangata mantua e pe o le vaenga le leile nai lau mai tau iai Malo fa tai mara tu langa le wa sa no ile singa pali ia le atu fu le wa taru titilo ole lo malon fuata titilo o la tone e tala vo o la mati atiro la to mai marsilfia so swani fo ia o fo ne ngalo e mana mi fo nei nisi fo i tuai tono e fa tono ina fo e ta u le mele o le tatu ta pena ina o isi te tai o mai tono le mauta le foi na mana ye la fa longo tu fo i anava tau o isi pati fa o lelo o tau vade e fa lua lava o terms e te pale mi ai yo na e malo lola yo le ai la fo le tau le malo ina ia mo le avano le stangata e tau ave ai ta pena fo i tatu ia te ta Ya le lei o le tulanga na yai o lo o tatu tali atu i le nei vai ngole fiafi ya moniso tatu fai unga tu mai Samoa ya ai e manatu pali ima le atau ya o le taimi ale nei o le fai mafai le koko Samoa foi le koko ale foi le fiafi foi foi se kako si vai nga le vange vo ile fai ile va pe la maka mal TV ave kai falo a ole fa se lau fale palota ile tu wato ya wa o tu sila lai sabo ele kai ya 400 voting booths around the country malo fa tai le mai mo mal fa mai le tunu i so se ta for ne ke lo pelo ta ma fu tai malo fa tai tele lava e se ta tu tai min nei langa left te alfa o tai min na le fiafi o le so tofi as for really nei New Zealand ya okay lo po la fa scofi va ngala yo America sa lo tu jijo na fa ta to foi lo to fa mola to le se ngo tai mi maso mo ta to ya te lo e te sa le ya sa le ma lo fa tai le nei fiafi o lo o fa si va sa la jijo ta to tu na mo ta to fa unga Samoa ele nei va ngor po ya ai mana to lo mo ya la ta po inga mala fa fonga Samoa
le tautua mo e Radio Samoa Sfanima e batolu a mo ia fongo malo le sa io e ia aiwa o nei ma fa tanto i pokoko na tau no tuina ile tu vai ai o la sa i foi tanto por kala mil ni vai nga o le fiafi o le wa tolo miru tu te ai le tu lai fai nei au kilani fifi o le fa tasi bele fionga ia le ulu ili ai shahuch o le tanto o finga wenga o ile mountain o anga i ma tu ia ia tanto palo tamle fi wino palo tel le vai o le fiafi to vai Lo le o to finga Aisha Hoch malo fa tel fates mai ele nei vai ngole fiafi va kuwa ai lali le yale nei vai ngole po e fi film ma fa no Samoa ya le mo ke ma li manto ni sila malo fa tel fates mai do lo alo se fu le right alo lava se fu ma wa ya te o uma lava ya Ponga mua ya se foi vai mala wa va ya pa lo tele ya me se foi le ya tawa ya wa fo ile fa fonga fo yo le malo se tatu atu ya tu sai fo ile tu ina to tatu report yo le tu la o le afia mai le tatou ngaluenga le nei vai ngole po a mai se vai ngana e si o fairness o tu malona e si nei tai al time ai le tapunia ia fa palo tai Samoa ya tu la ngale sa vai ya sa ile mai ai o le tatou patata no ngale tai awana leila sa nga ia tu lava ile mato itu malo Vaimauga tolu ia pe ona to tele ai foi ia chamato no ia mania ia le nga ia tu foi tele ia fatino la to palota pasola mai lava ile amata mai lava le pakasa le hola le pakasa solo mai lava lalo ile hol le tisi mtanga lwenga tisi manyangi ia ona fa nga solo tu le ile e pakasa e fatu ia pe ona maua ia atono na mai mofo to tele inisio tato ata na fu e atu ia na mai mo e foi la to tele inisi foi va ainga le tai ona leila ile mato itu malo vai mo tona pa solo la io le mato le nga ia tu I le tu le o vai mo ngatas ia nga ia tu lava pe ona tu ina tu la ni so tato ata pue ia po tato reporting for mai vai lele ia nga ia tu lava tu langa ia no ma ia ma pa mai lava I ale pata tu pai lalo ia mal falo lap Malo fa tai o 99 tuana manto la va ya tu pe asa ola o ia lulu ili o le fai matau va sai mai to results for le online o la tu lango ia ili tu ina lungo la papa o lo te papa tu nai le background o results o nai mo wa nai le no fanga autu o no famo tu e fanga pano ia o e fai sina ma tato mai le tato lau papa ia a le mai tawina atu o le ua tu ina atu ia nisi o numero po fama mongo o reporti ia a le officio komisio fanga palota ia mo le tu o le fanga o le tuna ia e fai lava sina alu telengese o le tu ina atu o tato fama mongo lungo lau papa ia a le mai tawina lava o lo fanga solo atu lava ia le officio o komisio fanga palota ina ia tu ina tu nai numero lunga ia awala vale sila mai mo le tato watu no tu sai fo ima pasal lawa tu sa o to tele o au pasal lawa nei le tu tabai ia male to va malo malo fa le lua I le ngalwenga fo yo lo to longo I tato awa lo tato tu malo mole ala se vava ai fo le the overall feeling of tangata be what kind of mood fo le o aka o kadie ma faini talanoanga ma faini ne fe tufa inga fo le pe alu rakungu arkanga kai ma failanga palo como ko kifa ya tu le sawa ya sa le lava o tu langa na le tau tu limata ia lava o le atmosphere what's it like in the surrounding ia ole tulanga iai ile anga ia tu malmol mawina ole tu atele lava tangata e anga isa o lava e sa fa ile no fo ia sa o tu le situ tanto no tu le situ
ai pe wo ilo au ia whaalomona malo wa mai tauina. E pe wa serious umata ngata e alua nga. E mawhaina na e kisi a tonu ua alu ni mawhawhawre tangata. Po le ale whaingo langa e kisi e tau ia po wai foi o le atu i ai lea le e kisi. Le tu malo. O le tūlanga na mai tauina fo ia o le tau mawhai lava o ila tau o le ofisa lutanga bengo leo. Ia e mese lava o ila tau lo ngā lue whātas. I le wha ngā solo ngā tu lava o nai tangata i tonu. O na o le tele o isi whale ia po maota fo in patu. E le i aini vaenga fo ina le maluang po tele. O no le ala. Iai lava nisi o maota ia po ho. Na iai lava ia tūlanga na maluai. Ia au le toa tele. Ia na whai atu lava i fafo ia le laina. Ia po le kiu. Ia ina ia mawhai o no o titonu o le whale pālota e whaatino ala tau pālota. Ia au le tūlanga mataina o le ngāru lue whaatasi o le mtanga lue ngō leo. Me se lava le ofisio komisio whai ngā pālota. Ina ia vabe lava tūlanga ina ia o ngā umatu le toa tele titonu. Ia wal foi o na tūlanga le mūl ngā lana iai le so. Ia, malo. Le loeli o tau whinga o le alau tau sila atu ia ima lau tau matematenga nei taimi o le ase umi o le a tātou whaatalitali ai. Ia o le i tau tata mai se mani nonga fo lea i le whainga whiwhiringa le tunu nei fo yasu. I tūlanga iai lo mai tau atu e whai lava sina te lengese o le tuina poti lunga o lau papa. Ia. Ai se mangana ai tūlanga o wala of sota inga lunga o wala televave. Ia po electronically i lunga le internet. Ia o mai tau navolo whapena o na vave. Ia tono o le tūlanga lana o le a vave mawai na nisi o whamamonga. Ia au le taimine o lo whai lava sina slow. Ia po te lengese le tuina atu o whamamonga lunga o lau papa. Ia tono tilo atu ia po le asi a tono sisi lua tolu i tūla o le a tartali. Mana. O se au teno tūlanga le. Au tailu wai ri au tōwhinga. E ai lo taltononga a wafato ai loa i fo i le vai teimi leo le whaitaunga muli o le pālota. Nisi o pālota e tau invalid voters po o pālota le whaongaina wale tau lia. Ia e mafua mai le seseo na whai o le kisi, ia po ua tusi makolosi o mātuai ia ingo o sui tau vā. Ia matulang whapena. Whato a tātou loa la pālota lea invalids i le teimi e whaitau muli e le pālota. Ia o tūlanga nā pe o nei ai ia o le tamawhai lava ina ia maua uma o te lenga. Ia e pe o nei tā ua. O vaenga uma ia o aloa, o tūlanga aloa ia. O le whaitaunga o tātou pālota whaato maua uma le vai aso fo. O preliminary results ia leanga i taimine. O le whaitaunga le aloa ia. Ia e pe o na maitauina. Ia ia i lava tūlanga e whailoa ai po ia ni pālota whale au ngā ina mai lea whale pālota ma lea whale pālota. O le tūlanga pe ona ia o le au te lenga lava o le a maua le vai asifo. Lolo ele i hoto whinga ai sa hoi whamalo whaftai le tauto mali tātou ngaruenga le nevanga le fiafi e ele whamoe mo le tātou fisota e pēr. Pe ai nisi vaenga fo e mana mia i le fiso sen mali tātou pokalame ai malo whaftai maruia ia tiu te fo i o lau whinga i le nevanga o po. Ia, manuia fo i le tau au waa i le neitu lao le fiafi a wa fo i le long puia li o se tātou wa tunu ia i le nātu o le tū vai. Ia, manuia tele ia whasasanga ne fiafi. Stay safe. So te ingol tātou pokalame i Samoa sui o le tātou roi de Samoa e pia le whionga leulua i li o tō whinga i sa hooch i le nevanga le fiafi tu atu le sunga whonga mua av toi whaua o leon tātou pokalame i nei minuti. Talofa lava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau,
driving great deals for our community. Wasilia male luas ful tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau faasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Afia one loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Petra Yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo. Malo faftele tino I lau mai mom lau fafonga le nevanga le tautua faptoa le Radio Samoa le proklama le palonta le tino o le nefu tausanga lua felua se fulu ma le lima o le atatu vavayatu le ataua ma la sunga paritele inisio tatu fai unga le ua tau ma le tatu official nevanga le fiafi vavayatu o le tumano le fangam falase la o le fale palonta le sai le fakasa matau tuto o le fionga ya masina lumpe le antuva makesi o le fast se lau no sumal tasi lua tasi masina lupe tu sipa o le sutu to tasi e ono sua tani e lusua o le Samoa le papatis fulu marvalu tasi valu sua fainga matali o le tarpipi fast fulu tolu fa tolu ya ma tuisani e li le fai ao o le Samoa poto tolu lima Le sia tātou whalepalota na lo tanu mai le nei fo vaenga o le fiafi se tātou vavaai e se tātou le o le tanu mai le se tātou result ua tanu mai le nei vaenga le fiafi o le whalepalota le na umatu nei pale ima le atau vavai atu la fo ipe e fo ringa le se ilu marsa o le fast I le le fanga mfansela fa popo fa tasi pe o tolu I a frepalo tal fanga falansela o le ai dum mala vala I le suile al fast Masina lupe o le fast luas full maliva masina lupe tusipa tuto tasi e lua sua tanielu o le Samoa Labour Party onos full maleono o sua fainga matali HRPP e fast full maliva ma tusani le fai au Samoa ua poto e fa o le wharepanota lea mai ngangai whorevao ngangai whorevao uta e whakasa so se tasina o tātou whaiunga o le na fui wharepanota utunu mai I le nei vaenga o le fiafi tātou tue vavai tasi atua I a whale lili numere tasi o le wharepanota o le saile whakasa vauwai Sua elek lau pepe o le sutu to tasi lusu mal tonu. To e lupe o ne se mo le fas se lau lua se fulu. Tasi lua o. O tui loma tusa HRPP ono sumal tasi ono tasi. Ia ma tu manu vao o le sa mou poto e fa. Vavai atu le whalepalota leo lo se ilu marsa o le sui o le fast. Ia pe vavai atu I ana palota le na maua I le whalepalota leo. Ia wa fo ile mai mo mar fa fo mai na tunu ile nei vaenga o le po ia o le ua tau mai le sia tātou fai unga lea o le whanga whale ase la o le whale palota sai le whakasa sa vaiatai masina lupe le antua va makesi o le fasi furu fitu tasi fitu masina lupe tu sipa sui tu tasi e tolu sua tanielu o le Samoa le papati e valu sua fainga matali o le tapipi luas fulutolu lua tolu ia ma le fionga atu sani li le fai ao o le Samoa poto ono se furufitu ono fitu vavai atu whalpalota leo lo o se ilu marsa o le Samoa poto ia mo le fai whalpalota pe ona tau mai le fai unga le nevanga le fiafile ataua ma na usanga pali ia o le turanga na o lo iai ia o le tamaita I le na o lo tamo e mai na tusani le fai au ia lai fai si tele ana palota vai I le to tele o suita wa o lo iai o mai tau atu le sofa Mateo tusani ia ma le fare palota o savaia e pesi tasi lo tamari I tausi Mano whaftai, o leo ua taunu mai leisia tātou whawai le whale palota lea whale alili no mele lua o whale palota sa le AOG sa lani. Alai a whea o le Samoa le papati e le ai se palota.
le ai se palonta. Le whionga fui mono a tanoa Alex Wright, sui tuto tasi se fuluiva, tasi iwa. Fui mono Maria o le sui tuto tasi fast fuluiva, fa iwa. Le whionga ia fui mono mai awa tito le fast valus fululua, vanu lua. Ia ma tawa e fa, au te lavau, sui tuto tasi e na o le ono. Tolu sui tawa tuto tasi le tambo i le fale palota lea wawai atu ia o lea e mana ia le tambo i mai o le sui o le fast i le peona i le fale palota ma le fai unga le wa umatu i le fafo mai le tino i le nei fui vaianga o le fiafi. Ia. Wa tau sila la te vai ma pali ia mese le fafonga mai le atunu. I sui tu tai to tasi le nei matua ai ta lepe ai lava tu lo fa fonga ai o spiliti ato ai le palota ia ai le itai o le lava ta tu te baba ai pe me e tupu mai o le metaua o lai fai lo le le temo karasi ma ia metaua o le tupota mantolo tatu titilo ia lo sunga pale tele mala fionga le atawa e ia isu i to tasi o lai ai pati o umona lato nai mau yes ai ai foi sui tuto tasi o lai o malele mautinoa after a fai lato fai unga ia pe mai fenga palot o le lauti tilo in case ne te ua tu le mai niso sui marmalo mai sui tuto tasi nei walo ka kiki lo ko fale palot le na mau mai o lai e se ilu mar sa fo o isi sui tuto tasi ia o mela e tu la mai fole pe te ua fa mo e tatu party tele nei tolu al fast o le Samoa poto ma le HRPP inisi ne ola to e pe ma mir fa to no numero ma le tua te vai ma pali ma le fonga le tu fast food ma le lima so tu inatu o lo tu si le fa vai e fai ai tala noanga ma feuta nga inga ina ua mai ale fai nga palota ato ai ma fa msinonga ia tele deal se vai le feuta nga ia pe o le batu au mai o i la silsila i su ele me ale fai pu malona tofinga po le ala vale tulanga le ai se no i tanto a se atu le si fale balota le ona ma lua le utano mai o le fale balota sai le kale sia me tisi sale lesi o le fionga ya la wofo fono toi o le HRPP se la sulu lima tasi lima le u yoane o le fast tolu fa tai atu asi o le Samoa poto e na o le tasi. Ia ma le whionga to mata nora le onta o le fast fa se fulu ma le tasi. Fa tasi. Fasi mao le leader le HRPP ia le tamatini foi o le tamali o le tunu sa tawa venen for ia le for i tumalo ia mo pai inga tele o pai a le ai tangia foi i le sauno foi i le antawa luar fast le foi mo lunga a tu fa tasi e le se vava mautele ma le HRPP le se tanto fai unga lautano mai tanto se atu i le tumalonga ngai fomaunga numele lua le falpalota sai le whakasa faletanga loa ia o le vaenga le tasi le nga ngai fomunga e ono sui o lo o iai ai ia nuuna o sa maunga le fangoli ima o le o mai atu o fale Sao Paulo o le tuto tasi e ono se fulu o foi sala o le fast e iva o le soalo mene o le Samoa Labour Party e lua ia o le sunga ia soalo mawai mawala mawai kuresa o le Samoa o poto e na le tolu ia fa pe fo i tanga loa e tuto tasi e iva o le HRPP o le rio siweli o le soalo siweli ia e iva se fulu malfa so toronga taua soalo siweli vai atu o le se ilumarsa o le HRPP i le falpalota lea leutan o mai ia mo le fo i tumalo e mamau le vai atu iai leutan o mai falpalota falali di momoa i le falpalota potasi katoliko si Alec la pepe la tu o le sui tutotasi ona palota na maua tolu se fumal fa tolu fa to lupe mau i autele po on semo o le vaenga fa file fast ona palota na maua se lau lua se fulu mare lua tasi lua tu loma tusa Lancelota la meko sui o le HRPP ona palota na maua lua sumar fa lua fa ia ma tu mar vau vaulia po le fui
o le vaenga o le Samoa ua poto o ana palota na maua fase fulu ma valu vavai atu o lo se ilu marsa o le fast i le foi fan palota tonu mai le nei vanga o lua i fale palota ale tumalo le o matua mamawa i luma i ale suia fast taro vavai le tumalo vai maua tasi le o tonu mai o le fale palota sai le FSFGP fangali Utah o le fai unga lau tonu mai i le nei vaenga le fiafi o le fatali i tofele milo vale o le Samoa poto lima tasi pa unga te o matabu i o le fast tolu valu sa fai o sua sele su tutotasi se lau valu suma le tolu tasi valu tolu sula manaya fetaya i tau ili o le TRPP se lau tolu se fulu tasi tolu o ata manino lo va ya to suia le mai fioanga o le va to lo tele foi lang sua a fioanga foi ya mon la to suia la tino la va le a fioanga o me so fai o fre pa no tane le fangari a le folinga me o le sili a fangari a le foi mo volunga mai pa no ta asula na le pe tele mai na fioanga le tongo le sia tātou whale palota lau tonu mai o le tumalo whale a lili no me le tasi o le whale palota sai le kare sia me tu tisi malai mal. Sia ele te au pepe e le ai se palota na ia maua. To e lupe pou o le fast iwa sifuru male ono, iwa ono. Tu ilo ma tu so le TRPP lusu ma le lua. Ia ma tu manu vao o le Samoa poto e na o le tasi. Bava ya tole se mai lumorsa al fast le foi fan panota to mai tolu e le fal palota e le tu fale alili o lo o luma per le sa o le sa avemba min staff o le la pai so onisina ta to fa unga le o to mai ile ne vanga le fiafi a tono stemio na ta to va vaile pe to fia fal palota lo toilet tu malo male tu malo fa ngo fia fo intatu di tilo anga iai ia ele tauata o atata mai o le tulanga i whenga palota o leo taunu mai le whai unga o le tumaloa le pata tupa i lalo le whale palota sai le AOG sa musu uta whaangase ali i sapoa HRPP tolu sfulma le lima palota na ia maua whale o maa vaenga Samoa o poto lua se fulu tai au o le HRPP lima sfulma le tasi ia ma vautongo o tamasese o le fast fitu se fulma le ono o luma le taumua o le sa o le fast na so le se tanto fale palota na mai le tumalo pe ona yai lua i fale palota le tumalo le o le taumua i luma i le sa rotni le lei o lo tato talpea tato babai a tonu lava o le ua fa solo intele tato fale palota le o tonu mai ele nei vanga fiafi mal fa moi o la ale umi telefo i stai mi tatu fa tali ai e se ko mai sa ko mangingo po ma dia o te vai atu ma la po ye si o se tu malo o fale ali tasi au vai atu tolu le o ma mau luma le sur fast o ne semo se va ne so fa madai a le foringa mai peto e fa palo tele peto e lima o nga mai ana le lei ma ne foi fa pe o tan fa momonga pestama o fa le palota foi le mai tu malo de tasi ma na foi pa tu lungo le tatu screen foi le se sila le tuno iam ka ko va vai foi pe o fa le palota la tu toi a le tu lango ia palota la li dai le sui ia wa pe fa pe na tatu ti tilo foi le tu lango o ia le fa nga filinga la tuno ia matatu fai ungo tu mai le nei foi vanga le fiafi ma lo fa le tuno ma lo on sai mai o lo tatu fa tali tatu fai me fa longo le time la tu mai fai ungo mai Samoa ia le time foi na fa tu na tu longo le screen ia wa foi fa mai le tuno e le nei vanga po pari voi ai ni si o tu ba lo o maua o la tu fai ungo fe lolo ia tu malo i maua lo o ia te au unga o te muso e foi le fai lo na ngale tatu te solo lungo le tatu fa ale tatu te ai fe lolo i tu malo ia wa ye fo ia nga ia ui fo i ia le au uma mai ana to fenga palonta tatu tilo fenga palonta le tilo nei ma nga ia telele o mai su tu totas ma nga ia le fal palonta le nga uma tu nei le ia to manta ma le ma na ia fo i le palota mo o mai sui e fase to lua ia pe se mea la vo le to tas e tu va ta sel palota
Ya, ole tulangana iai so tātou wawaaila i le tūmālole whalalili lua Ia le whoringa mai toe tasi. Pea toe tasi le whalepalota le toi i toi o lai o i salani, le kalisi me tisi salani. Ia ona mai ai lole ole tulanga lo iai le Al tu whatasinga la, i whalepalota le ua umatu i nei, le ala i whea fo i lea la i titi pēr fo te lua. O le whenga fui maono le aloli i Alex Wright e iwa su lima Vaimauga. Sui tuto tasi, fui maono Maria, lua se lau tolu se fulu ma le lua pānota Vaimauga. Sui ale fast, fui maono Tito, se lau fitu lima pānota Vaimauga. Ia me se foi, o tawa e wha au te levou, o se lau se fulu ma le tasi, pānota Vaimauga. O tali tali lan whale pānota lea e tsauno e itawai. So o tulanga na iei wawa iato le se e luma le sa ma le tulanga ele tula mai o palota a le sui tuto tasi fui maono Maria to e tasi al fal palota to le tisi salani I ona mai ai leo le tumalo palota fala lili numele lua ia pei ona iei le nevanga le fiafi a se sila tu iei sui e to tolu le tuto tasi le pe ana tu fa tasi ai tasi le tangata tamo e wa ova lunga al fase la Ja, le lei e foringa me fitu palota le si e le suia. Tu to tasi le fui mono Maria, mai I le suia le fast, fui mono Tito. Ma lo faftai, manaya faftai a pesta o la taru titilo le utonu mai le si fale palota le fanga fale ase la o le fale palota sai le kalesia katoliko fale ase la tai. Masina lupe le atua vau o le fast se lau maleono. Masina lupe tu sipa independent tu dotasi e valu. Sua tadielu sua o le Samoa Labour Party e luas ful malevalu o le sunga ia sua fai ngā matalii o le HRPP fase fulu ia ma le tusani le fai au o le Samoa poto luas fulu ma mao I luma le taumua o le sa o le fast ma le sunga ia masina lupe ma kes te lo le tamali foi o le sa pale mai I le sui o le tumalo I pa inga ua mawai atu le antaua ma sunga pali tele Masalo pe to e tasi se fare palota o le fanga parasela I lo al tanga tamanmano le lei so o le atalana foringa mai e ai tumalo le ua tatu fate tali to e tasi lava fale palota ia on mai foi lea ia matatu vava atu po ai leo le a pale mai ia e le sui foi le tumalo tono pale mene e le fenga fili foi mal fenga palota le foi tu sanga so o nisina tatu vava ia le tono mai le si fale palota le fanga fala se la o le fale palota sai le faka sa fa toa tai Masina lupe le antu va ma kesi il fast lua se fulu masina lupe tu sipa sui tu to tasi tolu iva sua janelu sua o le Samoa le papati e na o le lua palonta ia ami se foi o sua fai ngā matali o le talpipi fa palonta ne ia maua tu sani le fai ao o le Samoa poto e fa tu samar sfombala I vai a palota le lina ia le sui tuto tasi I le fale palota le na mai atu nei ia mo le fa fombai le tino mala mai mo I le nei foi vangol tu mo albe samos fonima e vatolo mo taru titilo le utolo mai le si ta tu fale palota sa fata no le tasi le fale palota sa le kala si me tisi sala bomtai o le sunga ia puleai Samuelu o le Samoa poto fitus full baleono le ana Ronnie Pausini o le HRPP e fa. Ia, ma le fionga ia anapu seve te I fui maono o le fast se fulu ma le fitu. Fitu se fulu ma le lua palota lau titilato le lead mai ai le sui o le Samoa poto I le fale palota le mo le tumalo le pali. Ja, le lei o le tulanga na ma le faso mai o tatu fai unga mai Samoa mo le nevai ngole fiafi a o e mai moa e le tautua mo o radio Samoa. Ma le tuata vai le fale le tumano le seve le te. Sa ye ful pale mine mo sa tau va mai lon sofa fui mono. I salani. A le ala ua sui nei, le ua switch mai I le tumano sa fanta lea. Ja, ma nei ala na tamu fai mai.
Ona o le tūlanga le nā, o whae fo iai ia le tūlanga o swafa maululunga o le tūmalo pe o le swafa napu ma le tolima, ia ma le swafa seve, ia lela ua whaonga maelo na swafa tau wama iei. Le atauna o mawana e fsiningia le feo le songa ya pali telefo lele niso whae unga lae, walanga tele aia whae unga lae mai online fo lele, ia o te lol tatu tau tua tatu te mulmulta e tūlanga lo mai sao mai lava i Samoa i le ofisa o whainga palota. Ia o te lefo nai le atoanga, ia awal pole le tunu, atono le o te mau, ia on tatu wa ia fo le tūlanga o le ata manino, ia po ai nisi o le whai ona tūlai mai, ia whai masui o lantu i tūmalo i tono palamene Samoa pia mai al whainga filifilinga o lo tatu ia ile nefo yaso. Ia, malo whafte tele lava, leo tatu whawai atu tanu mailesi a tatu whai unga leo le tūmalo si umu, o le whalepalota sa ile kalesia metu tisi maninoa. Whalongo a suao sui tuto tasi dua sifuru mare ono, lua ono, whaiva lau lau a whalasa le TRPP se lau whasifuru mare tolu, tasi wha tolu, to whai ono me alofa o le sui tuto tasi e lua, tu wana si o le fast fitu sifuru wha, fitu wha, tu e kiumeni whauolo o le Samoa poto e na o le lua palonta na Vaimauga. Masala pea ma le ono se fulman tupu palonta o le lin mai le sui o le HRPP, le whalepalonta lea mo le tumalo. Ia, ele o po foi male fa le sinfira tino ia ole feonga ia tu o ia foi le na pale mai. E le pa inga pe ona ia a walen for le tumalo ia la tatu di tino pala for tulanga le ia. Ia, mal tua la ta vai ma pali i langa o le folanga fo ia le fo tamali tu sa tono le palmene na mata mai le HRPP pe te yane ina ua iai fo i atulanga sa FSSA iai mawale fo ngā tia toi fo i whai la tu palota light ia ma toi fo i mai iai ia ma la lango lo fo i a ngā i le fast ia le fo la u toi a ngā i le palota le teimili nei o le ata le titilo tununga le tatu screen o whale palota ia ma whai unga mo le whanga mwhale ase la o leo titilo atu pea ma le toi lua whale palota leo lo te toi a o switch of vamala to foi numero le utu le mai ia le te vavatu su le fast to se la wona su maltasi por sa le ia ia a tu langa lua mai ele su i o le HRPP lua se la su mal valu mo time le nei o tali e fa palo te lua ia so mai mal su i o le Samoa poto tu sani ia o le tu langa na iai a fo i so le to lua fan palo talo toi mo le faya sim ma o sui o le fast le ne le ngo faya tu ho le a ko kasi se fa palo ka I lo le ungoli ya ale lei o le tatu va ya tu le sia tatu fa unga le mai le tu malo palota no ma anu me le lua o le fa palota sai le fa ka sa eva lo wo fo no toile TRPP se lau palota ne Vaimauga li u yo ane fas se lau se fulu tai atu asil Samoa poto se fulu ma leono tasi ono to manta nora leonta o le fast e valu se fulu palota lo li dai le su il fast il fa palota le a pe ona foina le nevanga le fefia le ato mali le o lo u tu malo le ya le fo yo to luai sui I ya o na lava e va e tu lava e tofu la fo I palota ya ai e fu po fele le pitonu le o ye patai mai mino jon tato va vai le peto fia fa palota lo to I mole tu malo fa palota le pe ona fa mai le va ngole fiafi ai manta wina is fa palota I ante atu nei na faisi mamao ya le tato titilo atu nei ai le to e tasi lua tolu fa lima ono fitu valu ia fa palota na lo toi mo le tu malo no ma lua ai mo temini nei o palota o le va to le lead mai ia la wofo to se la wona suma lima ia ma su fast le tu la mai le tu la se la fitu full a tali ai fa palota lo toi e folinga mai ta vai le o sa ofa mo mo ia la vai te a wa le mai palota to mata no rai le se me ai tele ia fa palota le fo e lolo mai e palota ole a to e tilo ma to e va ai tanto fa monga a ole tulanga na o lo iai a fu e fa palota le uma e atu mona ma ai a lualen tanto tele no nei a fa sim ma ole li lo wofu ia o te mali fo le tino na tu le mai
ia ele fo i ona malua ele telo pai ingo vai a sui te tai o le vai o le HRPP sa sui pare mia fo ia ole tulanga na ia ole ata to fa te tali lo te maona tonu mai fo le oni so ta to fa unga le nei vai ngale fiafi ia ole time ya tonu mai results mai sa mo time fo na tu na tuai lunga ta to screen ia mo le tunu o lo fa fio ai lunga ta vale wala to ia fa fo mai le tio fo le ia ola to fa level ta po kala me lo ngo po li lo to po ia mo lo to malu tu lango ia le ta to fa vai atu tonu mai le fa pa lo ta le fanga fa la se la o le fa pa lo ta sai le ka te liko fa la se la uta o le falpalota le sa fa til talia la fala se la masina lupe makesi fas se la mo leono masina lupe tu sipa tu tasi e valu sua tani elu o le samo le papati e lua se fulu valu sua fai ngā matali o le TRPP fase fulu tu sani eli i le fai au o le samo poto lua se fulu a pe ala te mo ta watu le fale palo te tasi le tato fa e to tasi ai ma fai go verta vai e kusa male o malo ia Masina rupe. Ia la tatu talia pele tatu fale palo te le tasi lo toe al tulanga na male ato lo manino mai e le tulanga ia le tu malo ia pe ona fa fo mai le tino le nei vanga le fiafi a tono lo ngalo mai tatu engineer mo vanga esa no ispa fo le ia mo tatu tu malo fo i ano ma anu me lua tu langa na ia ia al ma nei fo tatu exercise le wala ngala fo i le peni ma le pepa le tangata fa wa fai la to le unga wa le tele lo mai fa lango mai tatu fo numera e tuli fega pa lo tale le fanga fa sera o uma sa fato o uma sa vaia sa fa talia fa sera langa le tua va o mai fo ia le sunga ia makes ala le so le atale le o tu le mai ia mo ano ma numero lua a tatu tali e fale palo te tasi lua tolu fa lima ono fitu fale palo te lo toi ia le o mo no mai ne vanga le fiafi so la wofo wana balota so far tolu se la wona suma le lima o le sui o le HRPP ia ona so mai le ma le iu wana sui o le fast se lau fitu se fulu sui o le Samoa poto lua se fulu ma le lua ia te yatu asi sasa milo ia ma le sui o le fast tomata nora leota o ana palota so far fitu se fulu ma le valu faisimi mau tele o le leader le HRPP mamau tele le tulanga o ia le tumalo lea tu vatasi la ia fasi e tolu e mo e pano te lua se la fasu vale na taula lata le iai a pe o tau le vangale tatu tau noi le ataua ma pali pole le o le sona na learn le HRPP ma lua filua tasi le o ia il temi nei sa e fo langona o tu langana tau na bulmul ta il tele o fo ia ia ai fai lava fina ngalo te tai ma le vanga fa fai ia la tu suita va le se tatu fai unga salapo le mo tatu le lei so le ia wa umai fa na sela le fanga le umana tu inatu le vanga le fiafi ia malolo sa le si fa le palota le tonu mai fa asale le anga numele fa o le fa le palota sai o le dream number 1 ia tala tau li sale tuyoti o le Samoa poto iva tea to ala pe ato le tama matua o lo o iai pe i tonu o le mautafono ma le palemene o le fast luas ful ma le lima ia o tofa li o foleni o le HRPP luas ful ma le fa tasi palotele li del fast i le fal palotele ali atawa ma sono pali tama matua na tasi palotolo mua i lunga le tamu o le sa ia tasi le sui fo el palmene pa ingo vai atu e se mata ina fo i ona so no fo le atawa ma pali fo lele ia mo ia fa data mali el gelo time ia ai te le io winga fo i ona so no ang gelo time e mo mia la vai palmene ta vai male atawa ta mali fa pena o lo ia le tofa le wisdom fo le si la fili le e tea
ua luta ia kua runga ko inga faisi ka kala vo ile tau fa ngo fi mali ai mane mawala to ina o ia le fiesa a le kumalo e kasi ai ai o tapa ma tuane pe o le vai temi fo le matu to ina tu lo vevela ia tu voloto ina ia fa amtala se tala mali e fo le ave ese mai ai le na ngona ile vevela o matau le sia tātou se tātou wawai atu po e se sia tātou whai ungo la tarata mai pestama whangamua ia le lei o le ua whoringa mai o le ia le tātou wawai atu o le si tātou whai unga lau tanu mai mo le tumalo whasala le anganu me le lua o le whalipalota sai le gym number 1 mangele se kanti fia ui o le faste tolu lima mangele tusi ngai ngosi mai ka le tapipi lua se fulu malu san le loto sa o le ata vaima ia o le suitu rotasi e lua ta louli o se fa suitu rotasi e lima va e lua sene tenari sa mau he tapipi fa se fulu ma le tolu Whalipalota le vavai atu pe a marsifuma le valu palota o le lead mai le si sui o le HRPP e lua sui o le HRPP le tamo i le whalipalota le a la lead mai le si o la atu sui e le whalipalota le ua mai atu ia awa fo i le mai mo man whafo mai le tino i le nei vai o le fiafi so sa tatu tala noa i le tula mai fo i o le ape atu tea o le sa tatu tala noa fo le i le vavai atu telo sui tala vou o le tamo i mani nei vai taimi ia ape o ngai sui matutua ia o la tula tu te fatu to ina fo ia kai me luta luta i fo ia la fonga tono parlement wa matutua i tono le mauta ma upu fai la fo la na a fai upu ia tu sirima i meo whailonga maanga vaa o to ina nei ele i fau ina le mauta o Samoa whapena ini whailonga ma mea whapena o le tō whaale na ale aturu Malo waftai o le tātou te tā lia le tumalo le wā fonti te loa ia matua i alo te whanga marapā ia o usi tumalo mana le tunu mata i le tunu ne vanga le fiafia na ilo manatu te vaimale ato i tumalo ngai va vea mai a wai le tele ai tātou telia ia le na o lo o murmur tai lava tara bokalame fai ungolo tu na mai le official komsina fai nga palota pe on ma wel tatu official ile ne fiafi matu inatu ia wale fa fo mai le no le vava ia tu le tu malo le fa ali tasi se tu fo lunga ka ko screen fa bon mole pesta tatu te tilo le tulanga le ia pe ia te vava ia te fai astele o fa palota le I fa tonu wina ia pe mo mai results ia mole vaenga le pe on tu na mai ia la tatu tu te don tatu tu fo ia stemi o mun mai le tonu mai ia fa ali tasi o fa palota tasi lua tolu le ua tonu mai fa unga ile vava ia tu mamao yo le o le foi o se ilu morsa o le sui o le fast ia te lupe tolu full balval ia ona so mai le sui o le HRPP tu lo matusa se la mal fitu na meto ia ma le sui o le parti sap tutotas limas fu fitu o le sunga ia si Alec la pepe la tu ia ma le sui o le Samoa poto atu mo vao vaila po telefoi limas fu ton so e te le afar palota le tumalo le o le tonu mai le winga o le fainta fo ana no le temi le tulango ia lua se lau ma le lua le sile lu mai to lupe ja malo fa tai le fa fo mai la jeno le vanga le fiafi na le fa tai tele lava I taru company lang ina nei fo I proclaim fa to pega palota lua fe lo suma lima pulenga mala fanga benga ale enterprise motor group malo fa tai tele lava le so mai fo I tanto fa sa longa pe ona le vanga le fiafi lenga tele pulenga our memorials ya malo fa tai fo lo to so mai ia o tō whalo longa o na tuina tuini pokalam whapitoa whainga palota e le tautua rere Samoa sifo li mai watolu a mo ia lau sunga whanga mua
Wasilia male luas ful tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau faasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Afia one loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Talofalava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community.
Talofa lava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. Wasilia male luas full tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maafa manantou I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le taiao I le tasi le awauli. Awhi o ne loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials, wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Malo whafteina tunu I lau mai momo lau tapo I mai le nevanga le tautua Radio Samoa ma le pokalame whaptoa mo le whainga panota la tunu dua whelua se fulu ma le lima o le atatu o saolawa I niso tatu whai unga lau tunu mai le nevanga le whiawhia nei ataua ma pali. Tatu wawai wha a sare le anga numere tolu whalipalota sai le Dream Number 1. O le talenga ya namulau ulu papali I Sami Leota HRPP valus fulu male tolu ia ana palota o le sunga le papali tele li o ta ma se pa o le fast onos fulu male lima. So vavayantu le lead mai le sui o le HRPP I falpalota le. Wa lua I falpalota le tu malo le. Wa mau I ruma ia. Namlo. Ya le le si fale fa unga lau tonu mai fa sala le anga numere tasi Dream Number 1. Le atinganga mata fai o fa se fa sumar fa. Matamua se umanu o le Samoa Poropoto e tolu. Pipi pauli o le HRPP fa se fulu. Ya, ma se umanu sau noa se umanu foi le Vaimauga. Vaimauga le fas e lua se fulu. Lua sui o le fast I le nofua lea a vavaiatu o le fōringa mai. Ia o Lead pele. Ia. Ia tātu titilo le anoa maa lua leo taunu mai le sia tātu whalepalota sai le whakasa la whianga solo. La wafo fontoe o le HRPP valus fulu ma le tasi le u lamos tele o le fast lua se lau lua se fulu o taiatu asi o le Samoa o poto tolus fulu ma le fa ya mata leota nora o le fast e iva. Fasi mao le leader le sui o le fast I le whalepalota lea. Se lau sfuiva le leader I. Ja, so te le whalepalota le tumalole le sa tātu tala no e le I tonu mai tātu leo tonu mai le whalepalota le anoa maa o le whalepalota sai le kalesia katoliko solo. La wofo fono toe le HRPP lima tolu. Le I uyo ane le fast lua se lau se formatasi. Lua tasi. Taiatu asi o Samoa Poropoto e lima. To mata nora o le fast e se fulu. Ja, mabau fo I le leader fast I le fo I whalepalota mai le whianga solo sai le kalesia katoliko mo le whaafo mai le tunu la tatu o le sia tatu whalepalota le tumalo sa fata numele tasi o le whalepalota sai le kalesia meditisi sa tawa uta. Fesolai a fepulea Samuelu o le Samoa o poto se fulu ma le ono. Le ana Ronnie Posini o le HRPP tolus fulu ma le ono. Seve anapu te I fui maono o le fast ivas fulu ma le valu. Lead mai le sui o le fast I le whalepalota le pei on whangaina I le nevanga le whiawhine ataua ma usunga pari tele. Wa pe o tolu I whalepalota ia. E le ise vava mau tele o le. O le fast ma le HRPP. Ja, a tātou o leo tonu mai le si a tātou whaiungare nei mai le tumalo whale a lili numere tasi o le whale palotara nei sa le lua maota whanene e tua le sefo. Sia ala glau pepe tutu to tasi e tolu. Toi lupe pou one semo o le fast se lau valus fulu tolu. Tasi valu tolu. Tui lomba tusa o le HRPP fitus fulu tolu.
fitu tolu. Ia matu manu vao, o le Samoa poto 5 ma le lua. Te le whalpalota le santa tu te no e results o matu mai e le tu malo le o lo mamau ali lido le sui o le fast te lupe am. E ma fai fuero va pe tu te vai. Wa le to e tango fiele. Le little na. O tatu tali ai whalpalota lo toe le o tonu mai le si whalpalota le whangam whalase la o le whalpalota sai le e whakasa matau tu tai. Masina lupe le atua vao, makesi o le fast, valus fulma le fa. Masina lupe tusipa o le tutotasi e tolu. Sua tani e lusua o le Samoa Labour Party, fulma le ono, ia ma le sunga ia sua fai ngā, HRPP fitu se fulu, ia ma le tusani fai au o le Samoa o poto se fulu ma le fa. Sulfa ia palota lo lead mai ele sui el fast il fa palota le pe ona foi na foi wal fa fo mai le tunu le manga le fiafi. Salota vai fa palota mo muli le. Le fa tali ai. Lo no winga la e pe an fa fo la utala. Ia wa manu malo ia. Ia masina lupe makes. Makes. Leo tau no mai le sia tatu whalepalota, whale alili no mai le tasi o le whalepalota na nei sai le e whakasa matautu. Sia ele klau pepe sui tuto tasi e lua. To e lupe pou o ne semo le fast, iwa se fulu, iwa o. Tu ilo matusa le TRPP fitu lima, tu manu vao, vai lia o le Samoa poto e tasi. Luso mo lima palota lo lead mai ai to lupe il fale palota lea ua tele fale palota lo taro titilo le tumano lea online mamau ale leader le fast. Mai lo to mau le to telefone. Lo to va to peto e lua peto tasi le to e fale palota. Ja, le lei o le tulanga na iai o te le iai ni se tatou fai unga o tonu mai. Le nei vai o le fiafi o te loa te le afso ta inga fo o lo maua lunga on social media lau sunga pali ima lau whiunga le ataua ia ai o lo mulmuli taipe le tātou proklame le vai o le fiafi i tātou whai unga lo mai le ofisa whainga palota. E whiu tuli loa ia anoa maa ta vai lau ofo ma le o leo o so o mai whale palo tau titi lo antu lua se lau manu tupu ai lona winga e fōringa mai ua sini le titi luma le pe ai le tau tilo atu iai i tu malo le wano ama pe stam fai on tui foi lungo le tatu screen le tauro palota ia le wa mawa sui tai tu tasi foi le mo le ano ma fa mo le se tatu vai pola le anta wala nga tele ai si fa palota o le tatu talia e le ai so le fa palota lu le tatu la wina nei ma wolu ma mau ia ma sia ia pa fa palota le fi so so ia le tatu va toi arona ma lua o farpalota ne tasi lua toru fa lima o leo tonu mai ia le fo ua ia tatu fa numero so o sui o le JPP ala wofo ana palota fase la wiva sumaliva a le sui o faslen so no la sunga pali ia le u yoane va va tu ono se la mo tasi salon pe o ko kia se la mo kupu voucher la e lira e mo temine nei o le sui o le Samoa poto ia te yatu asi ono sumaltasi ia malesi sui le fast ia to mata nora leota iva sumalfitu ma mountain la lira le ale tilo tu tasi do to fa fa palota le to ia mana tu voila ele sa fa palota lu tu anu a wa pe ina fo ile ia ai si tatu tel tangi ia le lei o le tulanga na ia nisho tātou whai unga o leo taunu mai ia ai il vava ia tuma le tele o nisho so inga fo i lunga o social media o la o ia nisho whai unga fo ia ai le lei pel tātou whai malu pia whai wana nei po le tātou vave ia whai e toa le le ane atu du le whafonga mai o le whai malu atu ma tātou mulmuli tai ia tātou ia tātou vaengolo au mai e Samoa. Malo whaftai. La tātou titila pēr ma le tulanga lo iai ia le whainga whilwhilinga le atunu, whainga whilwhilinga foi. Ia atangi ai whainga whaate mukarasi e whaile sa o tonga o tangata la tumolana ia te tau e whailana palota ia ma whilwhili e tai o le atunu. Tasi le vainga sa tele antara no fol tātou pokala mea le ataua ma pale. Tātou talia ma le nganga whaftai o ai lava te tai tusi a au e le atunu. Tātou talia ma le whaftai. O la tona o le awha pena o na pale mai.
Ia wale tau vena fo le palemene o le tātou malo mo le sili mo tau. Ta ua ia te au ta vai upo le pese fo ilele al tamali ile o le tātou atunu o asua o lana i tango mo. Fo ilele se tautai. O le tautai na tusi ai o tātou lima. Uma lo le pālota. O le nganga lea fo ilele ta vai le tu matai. Uma le pālota po angisi betu. Se o mai loi fene malo. O ai atu lai mai. O mai au pongi le whainga malo. O le malo na tusi ai o tātou ni. Le fo ua mana o lava tātou te toi fo i e whai le pālota. Ma o i tangata o lo. Iei le pule le la ua whai. O no sa i la i le me tūlai mai. Ia, o le tūlangana na iai. I le nevanga le fiafia leo wawai atu leo taunu mai lesia tātou whai unga lea o le tumalo whale alili numere tasi o le whale pālota sai le kalesia meretisi tafa. Sua Alec leo pepe o le tuto tasi le aise pālota. Toi lupe o le semo o le fast full ma le wha pālota o tui loma tusa la meko HRPP tolus full ma le valu ia ma tumanu vaon va ila. O le sap e valu. Ila vai atu ta vai fal palota le peto e tasi e peto e lua. O ia la tanto nunga wa ula vai ia. E leo to e maua le. Ia. Le sao. Fase mau te lupe. Ia. Pea fua tu fal palota le umona o mai ia fai unga ni vanga le fiafi. Ia. Ia o tu so le ata fate le tatu no pea fua tu fal palota le umai a mau loa le tulang o foi numera. Ia lo no winga pe ia afa pe tasi fal palota le tatu Italia. Ia lo no winga o le tulanga na iai. Se tu foi lungo kako screen pe sta le tulanga ia le fal palota le wa te lope ia le mai le tasi lua tolu fa palota mo fa le tasi tolu okay le so il va atu ya o mama wa ya palota ya pe ona ya to lupe on semo on se la lima se fulu ma lima on su le fast ia ona so mai le ma su le HRPP ia tu loma la meko lua se la wivas fu ma le tolu ala tu langa tolu ma su le Samoa poto tu ma vao mai la po le fui se la su ma fa ia ma su tu tasi ia sia Alec la pepe tu ona su ma le lua so fa ia si mamawa pe on taru tal no le fia tali is fal palo tal to am fa se la ule tau mo inu mai le sa ia fasi mau le tulanga ia le ia o le tulanga na ia ma le nei vaenga o le fiafi o le ua te ale lima o le taimi nipsila ia la te ale ono i Samoa ia le sa tatu tala noi sui o le tanto le jofo i Samoa sa lupo se taimi anga i le fitu le valu ia ua tauona i Samoa lea ia ua tauona tata mai ia ma manina mai tulanga ia il tau fa i wina fo io tulanga tu malo te tasima fainga palo mani na sunga le lia o fa pe fo pari io le tau io le mele na fatino e nei io tatu fainga palo le ai se sao le ai se pule ngali ma foi pule po o ai po le fai fe au po ai lava e malo sil tu la fon so stangata na te tapuina le ai a tau ia fa pe fo le salo tonga e fatino ai ia le palota e solitu la fo le sia tanto fa ua lo tonu mai tanto o le tumalo Vaimauga numero fa o le fa palota le te vai atu sai le kalesia katoliko palisi fa o le sa katupau o le Samoa le papati lua fa walo Harry Schuster o le Samoa poto valu lima Graham tuala de leo le HRPP fitu lima tonu ufua molio le fast ono fitu ia mavaya ivana o sutu tasi fa se fulu va le lead mai su yo le HRPP le fa palota le tonu mai faisi mo la palota ia le sunga fa walo o le tu le mai fo le su yo le Vaimauga i tono pale mele foi pai ngalo vai o le lead na tau mua mai ia le fo i le sao o lima gram ia o stasi na sa vea ma fai a fai no tusi o le tatou fono wan mene i le pai inga wa tuana iatu e mana tua foi le tu malo le fai asi te leo nu lai le li sa ia
Le sia tātou i le Vaimauga numele whā o le whale palota nei sai le Kalesia Katoliko to ngā fuafua. Whaole sa kato pau le sa mo le papati e le aise mea, le aise palonta. Whawalo Harry Suster o le sa mo poto sfultasi, tasi. 5 gram tualo le le chapipi valu sfulu ma le wha, valu wha. Tonu fua moli le fast se la rusul tolu, tasi lua tolu. Ma vaya I vana o le suitu to tasi se fulu tolu. Ma vaya tu ma fasimba fo le leader fast I le falpalota le ua mai atua le ataua ma. Moni au o le tamaita I a tunu fua moli. O stasi wa over le fulu mo 5 tausanga o ngā lua I tonu komiti ia ale I tu malo lava la tau ia. Fatasi e ma le fono wha mai nei nei. O le atu le matai fo I le tu malo le o le mangoto le pe wa le swafa tonu le tatu talitali no winga o le vai gale le tatu vai ai o vete matai mai ai o fele tatu o lotu ai e alu lunga le numero o lo tatu fatalitali atu le tono mai onisho tatu fai unga o le nei foi vaenga o le fiafi e la vita tununga lo malwali ile tapo inga le tunu ia o tatu titilatu le utono Malaysia tatu falapalota le nei mo le tumalo Vaimauga fa falapalota le fakasa mo le nu fa o sa kato pau o le sa mo le papati e tasi fa walo Harry Suster o le sa mo poto se fulu 5 gram tuala le le RPP fitu se fulu fitu o tono o fua mo le fast ono suvalu ono valu ma vaya I vana o le suitu to tasi se fulu na le lua lava palota lo o lima ele sui o le JVP il fal palota le wa mai atua le ataua ma ta ua tele ia le taufutulinga le va o le tamaita ia toluu ia whapena fo ia 5 gram tuala le ya le lei o le mana o le waso mai ia fai unga o le tumalo le usau le sia tatu fai unga ne Vaimauga tolu le fai palota nei sai le fakasa bawala o lautimu ia wele se va ai o le sap se lau mo le valu tasi o valu nonu la ulu o le fast se lau sufululua tasi lua singa tusa alo sina ropati suitu to tasi e lua ia ma tai o li seu fiti ai maaso le RPP se lau valu sfurfitu tasi valu fitu vai atu salape over mal fitu se furu palota le lead mai le sui o le o le lua I fare palota le tu malo le o le lava e mama luma le lead tai o li seu ya o le na wa mana yo le wa so mai ya tatu fai unga fo I tu mai tu sa mai Samoa ya mo le vai le fiafi ya fa fo mai mo le tunu ele tau mo le Samoa fo mai tolo amo ele tilo atula mal vai nga lau tele mo Vaimauga tolu lua fa palota le o mai on tau mai le tau ma sunga bali tele baba atu o le se la varsu ma le ono ia palota pe atu fatasi fa palota ia lua mo le sui o le Samoa poto lau timu ia o le se vai se la uiva suma valu sui o le fast le sunga ia nonu la ulu William ia tolu se lau varsu mal fitu sui ia palota mo le sui o le RPP ia ma le sefulu ia mo le sui tasi lono winga la peo na sa no pari foi le ua foringa mai wa matona mamao le leader le sui o le RPP fatua lua fal palota tavai lua sefulu lua fa e fal palota ma tu malo ele sau foi tanu manono pe no te tele ia mata utu ia tatu tali pea se tanto tumalo fale palota Vaimauga no tasi o le fale palota le nei sai le fakasa fangali tai o le fatali to fele milo vale o le Samoa poto tolu sfulu tolu o le venga pango te matavu il fast tolu sfulu tolu iva o sa fai o sua sele suitu to tasi se lau vale sfulu ono tasi valu ono sula mana ia fitaya I tau ili HRPP ono sfurfitu ono fitu mama ole leader le sui tutasi asafa yo sua sele ile fale palota le sai fangari tai lua ia o mamawa ia ya le lei statement out of a violent to lang ile on te lenga fale palota le mai ya mo le na fo tu malo ya o faso so atu atato fai unga o tonu mai le nei vai ngore fiafi tatu titilo la Vaimauga tasi la
le ua tatu wawai atu nei ai. Fōringa mai lau singa pari te lema, whakarei atau. O le sui tuto tasi le sunga sa whai o sua se le sofa mo whai palota le lua. Tolu se lau ono suma le iwana palota le lead mai le tempi ne. Ona tūlanga lua mai leo le sui o le JPP suna manai aftai ai. Se lau iwa suma le fitu ia ona tūlanga tolu mai leo le sui o le Samoa poto ia fatalii te fele milo vale moke varu suma le tasi ia ma le sui o le fast le sunga ya paunga te o matavu i fitu suma le fitu lefta adua ia fale palota no te ia sisira fora ita vai fale palota ia lua fangari uma ele sau la uri la ia paunga ele sau le tongo sula mana ia vai lele o le fo ia milo vale so le winga fam talanga te le lava ia swinga fai ona tatu titilo ia to ono fale palota le ioma ya le lei e umil po to mal time lava on sai le malo le tno ya o tu radio Samoa le tarbo kala me fa toa o le finga palota le doa fe lo suma le lima ya o te loa ia tu malo o la ua o te loa manino mai le ata fo ia pe afuanga e fa palota la toe pe e le fa tama mene ele tu malo tasi elen tatu fa te le fanga fa la sela ia e fo isi tu malo la ele pe te lua ia la ua tatu titilo atu ele ata manino o ne foi vai ngole fiafi ia malo o lo tau vasai mai le tau no mai tatu fai unga ia mai Samoa ia wa foi le mai le tino ia tel tonu ia le wa fa so tu te le lima ia te le ono Samoa ia ele tulango ia ala tu ole sunga fonga mua to ia fa wo le tatu fa salonga le vai ngole fiafi O mana umie oi po se siolo a inga se fisoso ani tau fe malanga inga moni usila. Ima ta au po pe o le vaita mai no whanau po nganuen. A whai o lau tali o le ioi, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iai lana lai sene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken, ima ta au po tau fe malanga inga. E au fia ima ta au puna o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le mato Facebook, ma le upenga te whailangi i moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, i le oiwa, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Malo. Le Casa Beds and Appliances, Saurula o le tali o mana i o loa e whaato tonga ilo mauta, ini tau le lei, toi anangata, e mawai moenga ngā o si tutona New Zealand, whaapea se tino fōa le potumalo lo, lau ai manofoa, TV, la au pese, usa aisa, masini ta lava, telefoni fe aveai, maisi. A fiu ane loa i le whawhituwha Great North Road o tau, po le tolo fituiva Great North Road i Henderson, le Casa Beds and Appliances, telefoni ovalu selau, lua, lima whavalu, ovalu selau, lua, lima whavalu. Beta Drive Doctors, i le tau longa wha tau i mangele, wha pēr manrua, o le vainga o so ngase pe amana o mia, e wha tino e fo i matupui o le whana witi, o tupui le COVID sfuluiva, mo i lātou e sfuluan tausanga malunga atu, wha pēr matupui o le flu, wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu, mo so wanoe wha tino e nei au nanga, o fisa wha i mangele i taftafane o le McDonald, a manrewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. O le teime whaari ai le tāleni al tama i lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga i talonga, ma tau te wala uria o ia e awai i le taubanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai e lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa, o le Communiticta. O le tama e sili ana reactions i lunga o le Facebook, o le amanu malo i se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo i laso whao si tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Malo soy fua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Te lo songa pali tele o le ua mai ale sao tama Samoa lanto e kiringi lako mea lofa au te lo tama umole ole apale mai fai masui o lanto tu malo
e le mai e o whainga whiwhiringa le tino o le mearo whasiri siri a kura nga. Yoi. Peo le mearo whasiri nga o le mangmano. I rea so sale on tama. Wa te lilu ari a taua po le me o le a taua isa sau tama. Ano whawtaina tino o lo e whawhonga le proclaim whapto le whainga palota lua whilosima le lima. La tato whawai lewa taunu mai ia le sia tātou whaiungare nei mai le tumalo. Palota a inga i le tai o le whare palota lea o le sai le e whakasā le puyai. Aua pa amuri polo al fase ono sul valu, ono vanu. Le ia tau le sa cherry plant o le sui tutotasi se fulu. Le waa Samoa James o tuva sui tutotasi e na o le tasi. Muri pola le ia tau le sa o le HRPP lua sumarfa, lua fa. Se ulu i loa tongia sui tutotasi e na o le tasi. Fast ma fa ia palota lo li le sui o le fast i le fa palota le ua tonu mai le puia i e whakasā mo le whafo mai le tunu. I le nei fo i vaenga o le fiafi ia ma le tātu whatetila i le teitai a whare palota i le tumano le aingal tai ia. Ia, e le teitai pe a fua le numero le lantu lora pano. Ia. Tolu afe muntu. Yeah. So nisi nao tātu whai unga o le ua tano mai tātu toi fo ia ngai oi Vaimauga numera tolu o le whale palota le o le te wawai atu sai le Kalesia Katoliko ma lo nei. O lau timu ia wele se va ai o le Samoa poto se rau mo le fitu. Tasi o fitu. Nonu la uno le fast fitu sul lua. Fitu lua. Siringa tusa ano sina sui tuto tasi e tonu. Tai o li seu o li HRPP se lau lua se fulu maletasi. Se so ai nei whale palota pe lua pe tolu o le o lo lead mai la sui o le HRPP. Tai o li seu. E le tulango ia iana palota maua. Ia mai whale palota le na e sau no foi o awhio anga te tele ai le taunu mai mo le tumano le ia lan tātu whate tari pe iai. Ia ai o le tulangana iai ma le nei vanga le fiafi. So tātu ti tilo lai vai monga tolu le ataua ma papani. O lea ua tolu i wharepalota lau taunu mai. O lea ata o lo tu le mai le nei vanga o le whewhuringa mai o lo o ele mamau tele se vanganai sui o le HRPP o le whesi mau lana. Tei lui se ua whase lau ono su valu le HRPP. So o tuai lau timu ia o le Samoa Ropoto lua se lau iwa su tolu. So o tuai lea manonu la unu o le whas lua se lau fitu se fulu ia ma siringa tusa alo sina. E na o se fulu mal tolu. Te le a wharepalota le tumalo le taunu mai. So lana winga te le lava le ava noa. E le sau voi wharepalota mangiangi e whakasa. Ia, o la tātou whatatali pea ona peo i tumalo te tele ia. O le tātou ti tiloanga iai. Ia ai le taunu mai ia peo a whianga tele sa e sauno iai. Iwa whalepalota le taunu mai. Ia, malo whaftai le atunu o lo tātu tatali atu leo tonu mai o le afo e Sagaga tasi. Sagaga tasi o le whalepalota lea sai o le primary school a whaleula. Lo au sola male malo kine te sio HRPP whasela sulfitu, wha tasi fitu. Samaina kirisome tuni matala o le fast e varus fuluono, vanu ono. Wa tu fasi ma o le leader le sui o le HRPP i le whalepalota. Dua se lau mantupu le. Ia, o le tasina o tātou whai unga le watau mai i le nei vaenga o le fiafi. Ia, wafo i lau mai momala whafo mai Samoa i le tautua mo le wele Samoa Sfalima i watolu a mo. Fōringa mai o le ae, pe fōringa mai e whai asi whasau ke leo. E whai si whiu ke leo kau whakari e nei. Toi tolu i o whanepalota o le i tumalo na o Sagaga tas. O le ata leo lo ilunga le tatu screen le tumalo ainga le tai tolu whalepalota le utanu mai te le oisi whalepalota le utanu mai o le ata o le utu le mai nei timing sui le fast Muripola awa pa au lua se lau suma le iwana palota le lead mai le timing nei ina o mai whalepalota tolu ona so mai le mana sui o le HRPP se lau suma le lima ia so mai masui to tasi wa tolu le sui to tasi le pe ona ia le ataua Jerry Brunt ona suma le lua ia fa pena fo ia le va fitu ia Malaysia tatu sui to tasi
Se lau ma le tolu le sile e opa. Ya, so tasile tumalo te le afar palo te le tonu mai no inga e u mia stemi o taro fate tali. Ya, fato ata mani no mai foi pola tulango ia tawa foi o sui. Ya, mole la tonu fo. E pa mele. Pe ana fai atu le lola lea e tilo lava i le afe palo te manu o tanga. E le tai ala le lola le. Ya, asale. Ya, so ole atalana e neva ngol po malo fa tai o le tonu mai le se tato fai unga nei mai le tu malo sa nganga no me la lua o le falpalota le sai le kalesia metatisi la fia anga malie. Fata Ryan Schuster o le fast lua se lau tolus ful ma le tolu o le sunga ia mawala i vao se yuli HRPP se lau fitus ful ma le fitu o le fionga ia maulolo o le SUP fast ful ma le lima ia ma tupuari o le tutotasi e lua. Fasi mau le lida le fast i le falpalota lea. Ea, tujiratu pela te lonas fulu le lita ia. Ia, le lei o tasi fole tu malo le foi fasi tele o taro falpalota le tonu mai. E tasi fole tu malo le tu mata i le tunu. Ai mai sa le tu malo. I le suinga lenga sui mai maulolo. Mai le tar pipi. E sui mai i le SUP po le Samoa Bromo. E le fai ngofie. E o suinga nge te tele fa pengi. E le fai ngofie vo le wae. O i e lu i anga ta manota. Ai se anga e sui ai. Asa le ya le lei fa tali atu i se tato fai unga o titulo atu inisi nei o sui ya me se la ta titulo la il fai unga lefta o matu nei ma mo la lo yo lango mo le sunga fo ya maulolo ya o yo le sa tu le mai fo i le foa o le tumalo ya po ingale matu nei pe fu tataloa tavai falpalota le me la fionga molie ala sauia ia Ryan i longa sofa fata o le fenga a le pe e le ICD mai mali ia wa o le si foi ona no e tolu a fi ongal nale ia i tolu ia fenga mali ia fa pe foi tula le lei le se tato fai unga leo tonu mai le fanga fala se la o le falpalota leo te vai atu sai o il ngangai fo le vao tai katoliko Masina lupe makesi o le fa lima. Masina lupe tusipa o le sututotasi e lua. Sua tane le sua o le samo le papati lima sultasi, lima tasi. Sua faingama tali o le tarpipi ono sumaleono, ono. Tu le fai ao samo poto e fa. E leo mausema sui o le Samoa le papanti ma le sui o le JVP il falpalota le vavaiatu ona o le sua fasua ma le sua ia mai le afio anga o nga ngai foi le vao i le avola vai atu e mawalunga ia la palota i am salole unga le tumalo le mo uma ila falpalo ia pesta fa tatu titilo ile tumalo le famon mole lave pe fai on se tatu vavaiatu ia wa te lo la mo tauna manino mai ia le tumalo le pe fa pe le tulanga na le wa tu le mai ai ia le tumalo le mafenga palota the late for le fanga mvala se la ia le fanga mafala se la e fai si tele fo yo le tu malola o uma ia le la mai ia fal palota ia le lei se ready mai le tulango ia le ponga walanga le na pe antaru tal no te lo wale o to e salpo o ma fal palota le tu malola ola wa tilo uma ia pe afa pe sa ola wi tilo tu le lisi voi le fal palota le tato luma ia okay le lei o le tanto va tu le fa mani anga le tulanga le pe fai ona pia mai lungo tanto screen ile le foi bainga o le fiafi o lo taru tel o tu malo o le tonu me se fai ungo tu malo yen taru tel no nei le fiafi lo to fanga ma pepa ia fa pena fo imbale va fonti ia le lei ano ma anu me le lua le tonu mai le sia tato fai unga le nei o le fale palota sa le anga o salo fata e fakasa HRPP la wofo for the toy se lau fitu sul tolu tasi fitu tolu le u yoane o le fast iwa sululua
iwa lua. Tai atu asi o Samoa Poto sefulu mare ono, tasi ono, to matanora o le fast se fulu vanu. Pe mal valu sutasi a palota le lid mai ia la wofo I le fale palota le titilo atua le atawa ma. Ia, moni ia. Pale le panga le fiafi. Ia, tas fo le tu malo tele. Tasi le tu malo a fa pem faina tua e fo I lunga le tanto le whenga pesita. Ela mas na o te mana tu tasi le tu malo la wa interest mai la tunu e fia fa fonga para te onga o vala ia tai duose laure Ja, malo fa tai o le tatu fa tali atu o te mila fo tu atu le tatu engineer lungo le tatu screen ia le a masale tu malo le ia on tatu pa vai fo le o fa nga solo tatu fa unga fo le nefia fia le atu. Isi tu malo sa mo tau fa la tai le va. Ele sa was tatu. Ia masawa. Masava ia to. So le titilo atu I le tumalo no a le wadu ngol tatu screen le time nei tasi lua tolu fa lima ono ia fa palota le ua maea. To lo nuinga to tolu fa palota lo toe wa vai atu ele mamawa se va o le sui o le javi pima sui o fast le tamo mai ia. O le ue ono se lau I vasu tolu fast le sidi. Tulua tu iai, fono toile tapi piono se lau fi tulua, ele mamau tele pe ama lusful palonta. Ia so atu lole e manora, se lau sfuma le lima, ai lona faa tulo iai le sui le na ale Samoa poto. Ta iantu, mau palota fitu. Alo, toe tolu ia fale palota leo toe mo ano ama alua, ia on tatu, titilo fale am tatu vavai atu, ai leo mama o aseva, o le finaunga lo o tawa mai sui o le HRPP ma le sui o le fast, e lua sui o le fast le tamo e mai I, ia vavai atu pe ia foringa mai atu fatasi palota. Mauruma. A naile I sau ia le fale palota solo katoliko, ia ma le solo e whakasa. Pe o te lo mai se tatu tilo fa sala langa tolu leo tonu mai o le fale palota nei I la fianga fusi e kalesia katoliko. Namulau olu papali I leo tai HRPP va sumalfa, iva fa. Papali I li o lo ipola o le fast iva sfruiva, iva. Na le lima palota le lid mai le sunga pali I sui fast I le sui o le HRPP. Alai mamau numal sui le HRPP. I fal palote u mai. Ia, o le nesina tatu fai unga le ua taunu mai le se tatu fai unga nei le tumalo palota fasal le anga tolu o le fale palota le sai le whaka sa fatausi. Namulau ulu papali I leota sambi HRPP se lau luas fulmal fitu papali I taeu olo masapau fast fulmal val. Ova malaiva se fulu palota le tu vavatu le lead mai ia. Fa popo atu lai le mamaula ye. Ia le lei o le tulanga na iai o le folinga mai ia le tele o tumalo le tautal no e lau sunga pari ma le whenga fo ele atawa. E ia tumalo le finawa. Le wingal fam talanga fo le o le ape folinga mai va vala lata. E le tulanga i palota so far mo fale palota no tonu mai la to fai wa. Ele ngata fo ile na. Olo silsila I tumalo manu ia mafio anga I o lato sotanga ma vala lata ma swafa ia o iai ia o na fo ia e longo fia I lava le anga I lungo ma le fa popo fa numera tala noi la sunga pali fo le tala noi le fainga le fai unga fo ia tatu Samoa o le winga tala fo le e taimi fa melota ma fo fau o sia uo pe le ama mai le ka mo mai ai fa mai le loto o ivia o koko ma angole ka mo mai o fanga tuai le o le ma fo ma le loto po fela ai le parota ai va ai le trend ai va ai le mele o ye Samoa le tau mai tau atu ye te mil nei e mo ile le o sa longa sisi vala ma sangi me votaro ulu il te mil ale mele o tilo mai tau ina o le popularity o le vang fa fai ne pe o le lifa ye tangata so lo vava ya tu le ata manino le tu le mai mo fale palota e tasi lua tolu fa e mo le tu malo fa palota fa sale le anga tolu vava ya tu le ata wa ma pale o le sui o le JPP ana mula ulu limasala tolu sumal fa o le sunga pale o le pola ta eu maspa lua se la wono su maleono fasi mountain le lua se la vale su fa pa no te silie na mlo to tasi lua to fa fa pa lo to toi
ia mo le tātou tu malo le nā Toi ono, tasi lua tō whāli mono. le mono ia so o le tulanga na iai E le sau se whalpalota sapali. Sapali yes ia o le tulanga na male mai mo mai le tunu I le vanga le fiafi le tapo inga male fafo mai na yo tātou pa anga so se tafo ne ke lope ia masala foi America wa mata fo onta o le level po se sengo tātou taimi no iai ma lo lava on sai mai ia lava pale mai pele o sa le se tātou fale pa lota mo le tu malo fale a lupo o le fale pa lota le sa le gym number 2 Ai au tima le vai se tai tau pipi se lau sul valu tasi dua valu se ufata e te wati o le fast lusfulu lima ia mo tima seve poto o le fast e fa Sala mal tolu ia palota le va atu le lead mai le sui o le HRPP il fal palota le ia wa tolu I fal palota o mawalunga pea ia palota al te mai tai o au tima le vai ele tawhai lo foi le foi sui sa ta mo foi fanga palota lo aflo ta sina sa ta tu no foi ai ono nisi foi o baenga fams longa tulanga fa pena le na to vesina il tofi Ole toma te loia. Ole va tu ole alo fo se sa ve ma fu vitale te lo tu sa. Il va vai atu il tu ma lo fale a lupo I fale palota le ua mai a mai il nei vai ngole fiafi timba le vai se lau fitus full mal fitu mo le fa mo le HRPP o le sunga ia oi voi le tatu Seufata o le fast se lau sful ma le ono ia fa pe fo ia tui ma seve poto o le fast full ma le ono fa popo fantasi ia balota sui to lo le fast e to detail se senga mai le o fenga palota le mo le sui le JPP e ono sul tasi palota le silia ia timma vane swafa ia ia saufata ia la foi felo foi nai fal palota le tu malo le to no mai ia no binga la le I foi se ata menino le taimi ele ta vai da fo le fal palo o sui ia mo fana lupo tatu titilo il tu malo ala tawo sifo o le fale palota le lote vavai atu sai o il AOG tufuta foi. Ali ma le manu alofa le TRPP sfulu ono, tasi ono. Tai tu ave la faitele le fast, se lau fast sfulu valu. Tasi fa valu. Se lau tos sfulu lua palota leo te vavai atu le lead ma le sugar fast il fale palota le Ya, o le tulangana iai, o te lo le si vaenga tau te le tala no iai. A umanei ai le atoa sui tina. Mai tai foi le il pai inga male filifilinga la tino o lo no la ka ko foi sulpase ia sulpase e o mal tua o stasi le o tu la fono le in faio la avc tu longa winga la e tu mau pe le formula na e tau no faunga le le se tata fal palo talo tano mai ala tau si for fal palo talo lo te vai atu se le ka le sia met tisi ne yafu uta li manu alofa tu au he TRPP se lau tolu lima, tasi tolu lima. Tai tu ave la faitele re fast, lima se fululua. Baris futolu ia pano tele lead mai ia le sui le TRPP le fare pano tele ia pei ona tuina mai le nei vaenga le fiafi. O le fionga ia tu au. Ya li man ya o ia le sa se ia I le tofio le tu malo o te tu ave o le sui fo no fa to atomo il vavai atu la le tu malo ala tawa sifo mo fale palota lua le ua mai ona tu ina mai ala to fai unga vavai atu o le ele o te lela fo se fasului il vavai atu lua se lau palota a tai tu ave la fai tele ya se lau lima sumal tasi ia palota lima man fasului vale silete tua sa pe mal to fa de lima ia fa palota le to no mai mole ma nei le tu mano le to lua sui e tau le lei so o nisina ta to fa unga o le to no mai ile va vai atu le se ta fa palota le to no mai ala tau si sifo o le fa palota le to va atu se le ka le sia meditisi ne ia futai ali ma le manu alofa tu au e TRPP se lau fitu sfuluono tasi fitu ono tai tu ave la faitele fast tolu sulfa
se lau fasu malua palota le te vavatu le lead mai ia ni manu I le fale palota lea waso ai nei fale palota fo lea o lo lead mai ale sui o le chapi pia tu sale mali was fulu ono palota le usidi ya o le tulanga na iai o lo tatu tali tu pea o le awa matana tau so mai makanga ka ngu mai le va so va awa o le I tau mai nga ngai fo maunga tasi banga ngai fo maunga lua ma le tot e lengi palau li o sau e palau li o sau mai singano le salenga o tasi le tu malo le tu mate tangata ne tamo e mai le tananga ya olo ia ma oi foi tile mfono ia tila fono le hanta ia lo tatu fate telefoi le tu malo sama tam Faleata ia se fale tu malo lo tatu fate tali so ala tawa sifo ala ia mul temile nei to lo tatu fal palo tele o le o tau mai pe au te vava ia tu to e tasi lua tolu fa toi fa ia ia fale palo tolo toi ai ile vava ia tu to se la lusu fitu palo to le lead mai ia li manu mo te lo fatu au ala sio le ABP e palo tolo lua se la to sum fa ia tai tu ave ala faiten van sul tolu palo tai e tau mo I luma le sao orofa van le suafa ia malo o le ua mana ia le ua so mai le mai o tato fai unga foi le vai ngale fiafi ia wa foi le lava pale mai ona tunu mai mo foi ia male tapo engel nei vai ngale fiafi malo va after you love pale foi le tunu tato wo I Vaimauga numero tasi o le fale palota le mai le faka sala fi anga vai lele o fantali to felle milo valle o le Samoa poto lua se lau tolu lima paunga te o matamu I o le fast se lau lima sepuluono tasi limono sa fai o sua se le sele sui tuto tasi se fitu tasi fitu suna manaia fetaia I tau ili o le TRPP lima valu Bama o tele lida le sui o le Samoa poto I le vaenga le onga o falparo te veilele lele toi matai vailele ai sila la iai paunga le o sui o lauli a le tele mai foi na palo te I lona ainga I vailele ono I foi sua fai le te o matavu ile tiltilo I le Vaimauga tasi tasi lua tolu o falpalo tele o mai ona faita wina palo tele fiafile nei vava ia tu o le faisi ma maua o le lead al sui tuto tasi sa fai o sua sele tolu se lau valu ono palo tele na te maua so o tu lola ia le iai ma le sunga miro vale tu loa pa I suafa tolu se lau sfulono so o toi ma le fionga ia paunga lua le ai so o toi lola ia masula manaia o le TRPP lua se lau lima ia ai lona fa tu ai ia paunga le fast dua se lau tolu solo mana yo sui le Vaimauga tasi I pa inga fo le lei telefo ia fale palota le tumalo le to mai lo winga umia fast time o taro fa tali le tulanga o foi fai unga le tumalo Vaimauga tasi pe ona ia ne vai ngore po le o toro mai le seta to fale palota le fale palota Vaimauga tasi sai le fi anga e lauli e fakasa Fatali to fele milo vale o Samoa poto se lau tosu ma tasi tolu tasi paunga te o matavu I fast lua se lau lima fitu sa fai o so sele su tuto tasi tolu sulama nei feta ia I tawili ili HRPP se lau ma le lima tasi o lima pe ia se lau lusu mo le ono ia pano to le lead mai le sui te matavu ale fai tala vale au te tulu matai le tu malo le vai la o ila lauli e pe o paunga a o le tele mai palo ta sula a sula foi le solo no o le tongo le vai atu le ne vanga le atu ma e fale palo tai o tono mai wa mai ona lawina tola to fai unga tasi lua tolu fa vava ia tu o lo lead malisui o le Samoa poto fatali te fele milo vale fase lau fasu mo fast sorry paunga te mo tavoi o le lead mai I na o mai fale palo te fase lau iva se fulu I ona tulanga luai leo le sui o le Samoa poto ia fatali fase lau fasu mo fitu
sui tutotasi le sunga ia safai o sua sele fase la suma leiva ia ma sula mana ia tolu se la ona full vava ia tu ele tele ase ia le mela vale tasi le tu malo le matua vole vanga o mafofau ia i tu matai le anga mela vale e te fai no i a te lo ai nga yo Ja, man tu foi la o sula mana i olona ngafa foi le o le tui vasa i lauri lauri yo ale tali a lona fi anga le tongo o le tu le pupu ai yo ya tau tu le pupu so fai tato fonga le ala tau ya malo fafta le sia tato fai unga lo tonu mai faleata no mele tasi o le fale palota sai o ile kalesia katoliko mo mofo famuina o pampo HRPP se lau se fulu tasi o manu le leua pale ta sala o le fast se lau se fulu lua tasi lua manu le leua sani la meta HRPP ono su lima iama toma anga une o le sutu to tasi lua su maldas lua sui o le JVP i le tumalo le o le titilantu le pe a dua panota le lead mai le sui o le fast i le fale panota le ua mai la e tau vava lata fo ia ia tulanga lo ia tau vanga foi ia o pati tono le foi tumalo so ole atarana male tulanga lo ia ile tatou tau foi le nei vanga le fiafi ia mole silfio le tunu ia o tatou fa so mana ia lewa matana so mai ia le tele o tatou fa unga foi o fainga palota pe ona lo ile tunu na fainga filfilinga ole nei foi vanga le fiafi fa malo fa tele tatou sponsors la tu fa longa fa fona batul tatou proclaim fa torne o fainga palota lua filo suma lima pulenga mala fainga venga le enterprise motor group na lo fa tele lava ia le ngate le pulenga mala fainga venga le our memorial so tatou company na lo lang ina ia tatou fa boy ile va ya tu le fanga fale ase la to tasi lua tolu fale palota lo toi o le ata manino le utule mai tamine nei va ya tu ile sui o le fast o le lead mai lima se la wiva se fulu mare ono ia na palota lo ia ia afu atu le va ma le la tu na lua tolu se la wiva se mar fa ia aleto e tolu fale palota lo toi ia te lo fa ia le aele o ele manino le ia lua se la male lua do se la male lua ia ole tulanga na ia male baba ia tu foringa mai ai faiasi umel po tau titilo langa le faiasi taf mai tau tasi le tu malo false la mo le fanga ona le sa mo limba wina le tele o la tu watina e sa fai le taimi le o le tasi le miliona tala rocket le la tu va tu fai vai fo ai le tu tele tato baba ia tu le se tato fai unga le mai sa lenga numero lua o le fale palota le nei sai le AOG sangone le lua sanga to ka rene o le fast fulono fa ono mai e fa muina o le HRPP tolu o Olo fonoti o le Samoa poto lusul tolu, lua tolu. So va tu le walid mai le sui el fast il fal palota le pe a te lo fal palota mo le sa ta to fa te tali mo le to malo le a tau le fal palota mo le da ya le va to le ma fo mai lead mai fast il fal palota le o le va no tu le mata ia le tamali ile le lua e mali o le tangata pe vo ile le ila ua mata mata titulu ia o tangata pa tangata o susi ainga tel o tangata vo ile le si tato tu mata ia le fenga panota le salenga lua le utano mai le se tato fai unga o le tumalo sa fata numero tasi o le fale palota le lote vava ya tu sai le kalesia meritisi sa tawa hauta fepule ai o le SUP lua se fulu o le sunga le ana Ronnie Posini HRPP se laus fulma lua Anapu seve te I fui maono o le fast se lau tolu sfulma le fa tasi tolu fa lua sfulma le lua palota le te vavatu le li mai le sui o le fast I le far palota le e o le ni va ngone a tu va tasi ia far palota mo ia o lai luma sao seve te ia le lei stem for tatu titilo le pe to fia fale palota lo to mo le tu malo le na le ua apia mai lungo tatu screen mo sa fata tasi la vaia tasi lua to fa fale palota le ua mai
ona faita wina i le vavai atu o le sui o le fast ia 7 te fui mono lua se lau varsu mar fitu ona tu lua i leo le sui o le APP le ana lua se lau varsu mar tasi na le ono pano te lai ia ma le sui o le Samoa poto se lau su ma le iwa ia funea ia Samuel wa ia o le fo ia fai fui staff o le ia tu ringa le ia malo fafta o nisina tātou whai unga o le ua mawhai ona tano mai le tātou ofisa e le nei vaenga o le fiafi tātou whata del pea malo fafta i le tunu le onsai mai tel tonu langa tele la foi so te inga lunga online foi lele ia ina nei vavave foi ona tu ina mai la tu fai unga ia tātou le tātou multai ile tulanga ia tātou whai unga mai i Samoa. Tātou o le si whai unga leo sa whata numera tasi o le whalepalota lea sa i le whakasa loto whanga. Whepulea i Samuelu o le Samoa poto e valu. Le ana roni po sinio le TRPP se lausu ma le tolu. Tasi tolu. Se vete i fui mono le fast valu sfululua. Sa tatu talo nei a le tumalo lea. Le mama wa se va al tawanga lea le TRPP mal fast lo iai. Ale la wasidi fo ilunga ia. Le wasidi le TRPP. Ja, so ole na ole tatu vavai ile vavai ala ya sa fata tasi ya leo vavai atu ya ole ua se ilumore le sa ole HRPP mai fale palo te tasi lua toru fa lima le ua mai on tu mai fai unga le bang ole fiafi ya le ana Ronnie Multalo Posini toru se la wifu sumar fa na palo tala wa yai tu langa lua ile o seve toru se la uno iva ya malasu el Samoa poto ya pulea ai Samuel se la lusu marfitu ele mabawa le mamau toru sumantu ya ole tulanga na yai mane tele tu malo le va tu le va lata ta banga fo ye sui tova ya mane fenga palo tolo ta dali el tele fo i fal palo tolo to malo le tunu le on se mai ile ne va ngole fiafi fai ma vai forka ko le safa popo fa kasi marka ko sa mo ka o ka le fo ile ne va ngole fiafi to do mai le sa ta fal palo ta sa fata no mele tasi fale palota o le sai o le kalesia me tisi loto fanga. Whepulea i Samuelu o le Samoa poto se fulu malelua. Le na Ronnie Posini, HRPP honors fulu malelua, seve anapu tei fui maono fast honors fulu maletolo. Tas ia le palota le lina ia le sui le fast i le fale palota le ua pe ona fonginatu i le nevaengo le fiafi ia o lo tatu teltelia pea i le vavaiatu to tasi lua tolu fa tatu fale palota lo toi mo le tumano sa fata numele tasi ia leo te vavaiatu o le kau foi fe elia foi o sui o le HRPP fase lau lima suma le ono lai lead ma le taimine nei ia ma le sui o le fast a la ele o mamau la vale tulanga o lo ia le taubanga lea ia o tatu tali e fale palota nai wha lo toi mo sa fata no me le tasi ia ma lo fa aftai lon sa o le se tato fale palota lau tonu mai sa fata no me le tasi o le fale palota sai i le whakasa sa anapu uta o le booth number 2. Whepulea i Samuelu o Samoa poto iwa. Le ana Ronnie Posini le TRPP varusfulu iwa. Se vete i fui mono le fast varusfulu lima. Vavalata na le fa palota le lida le sui o le HRPP i le fale palota le o le antaru tala no neia i le vavalata telo te whangalo iai i le sui o le HRPP ma le sui o le fast i le tatu tumalona na so i le vavaiatu ia le pea falling mai na o le lua se fulma le valu palota o le vai a le lead terminal le HRPP lima se lau fasu ma lima ia ma le sui o le fast lima se lau su fitu ia sa mo poto se lau fasu ma valu ia malo le on sa te la tu malo le lo tu mata ia le tato programe ia po la temba la tonu mai ia ai unga fo fenga palota lo iai ia ai tatou te muri lava le tulanga lo ia le ua tau mai le la ka saka ko ngofo ngi ka ko ka ia le o le fa unga bombo le o fale palota mai le tu malo le pa o fale palota le sai le fakasa le fe anga le pa
O le sunga tui la empa, lupe soli ai, sa ilele mani le ngoi le TRPP, o le te tai fo le na. Lua se lau fast for fitu, lua fa fitu, tupua John, tupua le fast, e iwa. Ia, o le mani no mai i le whalpala te mua le utanu mai, o la te le lava lango ina fo i o le sunga tui la epa, e lo na fio anga le pa, ia la o taru whate talila, ia walanga lupe soli ai mai i au whanga. Ia taru whate talila, sa le panga whalpala te le tono fio anga ia, le lei, o le o mane o tonu mai le whalpala, tasi le tu malo sa tatu tununtai. Ia, anau le lua fo i sui tawa. Sa lei, malo whaftai le tunu le ona sai mai, o tātou whai ungara nā, o le olo tātou whai ona maua le porkalame, e le nevanga o le fiafi. O le e whai amatu musu mai isia tātou fsota inga online. Ia ai la tātou wōlava e lei al tau tai o le whaalolo. Tātou te o al whai ungara mai. Se ia i uarpo, ia ona manino ai leo le mata le vai. Ia tātou sui fo o le pale mai. Ia tau vini le sao Samoa mo le si lima tau sango le mana. Tau sia le atau ma lau sanga pali. Ia o moi for whainga palo tal nei. Se o ai al whainga malo le pale mai. Se lo le sao Samoa whainga. Mai o nā fo i whal whani ele atunu. O lau o mana mali lie mai. I tu o mai lua. O le whainga malo lava tu lai mai. O le nā tātou te oe apo ma puti e amalango lango lo. Ia, ai taru sia la. Ia tau solo mua la i ta i o nisi e malolo. Ia i loa malolo whatamari. Leisa tātou whalepalota lau tanu mai. Mo le tumalo le pao le whalepalota le sai le AOG la whianga sa le panga. Tui la e palu pe soli ai le TRPP o i o le te tai se lau tosul tolu. Tasi tolu. Tupua John, tupua le fast, fitu valu. O te lole whianga le sunga ya tupua, o le sa il wha moe e ka kaunga. E tauna tele mai il lango ina fo ilon tule mai ia le pe fo mai o le mamawa fo a lead. A lead sunga tule pa lupe suli ai, sa le mlenga oi. A le uso nei falpalo te lua le whianga le pafa pena fo ia sa le panga. O le lead mamawa ala lead to e tasi le falpalo te le fatali. O le whakasa whanga ia man le pa e whakasa a le titilo atu. Tolu se lau varis fulu ia palota o le ua maua e le sunga tula e pa. Falpalota i e lua. Ai varis fitu ia le sui o le fast e sunga atu pu. E kusa e tolu se lau palota na si lia. Tolu se lau ma le lua po se mea vabela. A le lei o lo tātou. E pe whawha ukasi lai vai. A le lei o lo tātou whate tari pola al taime taunu mai e se whai unga mo mua le whainga palota le tumalo le tufanga. O lo o whapena fo i ona tawa mai le whianga sa whapito. Ia o le ua luina le fōa e stasi fō tātou sui tawa mai le vainga whai fast. Mana i tele tūlanga le? O isi a fo ia i tu malo e pe eisa le aulam. Ngai fo maunga. Tasi lua tolu lele sau. Ngā e maunga. Lea fo i whate tani. Sa lenga. Lea lava i le i o mai. Ia. Le lei o nisi nao tātou whai unga o le watonu mai i le nevanga le whiawhi o le whaisina tātou malolonga la titi tue fwoi mai tue wha wau tātou poklame le nei fwoi vanga o le whiawhi. Alo, tak. O le ese tātou pu funeral directors o se fale maliu Samoa o le tali foi lea o taimi whaingatā ona o le malanga al maliu maleoti e mawhai foi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nua lalolangi mala auno le ese tātou pu funeral directors i le lua ono lua tolu fitu o pea fiuane i le se fulu male balu Norman Spencer Drive Manukau City. O silia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu i o loa anangata. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia i lau manao, mala foina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i taiao i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i taiao i le tasi le awoli. Awhi o ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wa sidia ma le luasful tausanga o lana tautua. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor Enterprise Motor Group Manukau. Awana e misia le mātou whaptoa u whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu a whetala cashback po le discount mo lo sa fo.
So mai i le tātou tuatosi i le 5 Quay South Road Manukau, po le vili mai i le Obarselau o na tasiono Whātasivalu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Radio Samoa. Taslima iwatolu. Amo.
Talo Falava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau. Right now, our Enterprise Prize Smash Sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Group Manukau, driving great deals for our community. Wasilia male luas full tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I oloa anangata. Maua maa e fua I lau faasoa. Mawhai foi ona lei bai, fausia I lo manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le ansunga fua I le asfarei le mai leiva le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le taiao I le tasi le awauli. Afia one loa I le lualua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, Petra Yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasilia ma le luas full tausanga o lana tautua. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. Radio Samoa, tasilima I batolu, amo. Malo whaftai le tino I lau tāpo inga malau mai mō le neivanga le fiafi le tautua le Radio Samoa sifali mai watola mō le tāna pakala me whaapitoa le whainga palota le tino lua fe lua se fulu ma le lima. O le ua tonu mai nisi o tātou whai unga le nei fiafi la usunga pali tele o le tātou titilo I nisi neo whai unga sa tātou whaatentali. Ia po le teime tonu mai I le whainga palota le tumano le pā, lua whale palota le ua maea, ma maua le lead o le sui, le HRPP, o le teitai fo o le HRPP, le sunga tu le epa, lupe soli ai, sa ilele malia le ngoi, whate tele isi tasi o tātou whale palota. A le la tap titilo nisi o whai unga, lau tonu mai le nevanga o le fiafi, I le wawai atu, lau tonu mai I le sia tātou whale palota, a inga I le tai, o le whalepalota sai le Kanesia Katoliko whaleuta. Aua pa umuri polo le fast le lima suma le lima fa. Lea tawa le sa cherry pranto le suitu to tase fitu sulu vanu. Le vaa Samoa James o tuva o le suitu to tasi e lima. Muri pola lea tawa le sa laki HRPP se lau marelua. Tasi o lua. Ma se ulu I loa tongia o le suitu to tasi e lua. Wa tu pe mal fasu mal valu ia palota le lead mai le sui o le HRPP le palota le la sunga pali tele mole mai mo mal fa fo mai le tno la tanto va vai le se tanto fa un tonu mai le o tonu mai o le fale palota mo mo nei o le tu malo loto fanga o le fale palota le tu va vai tu e fa casa patautu o le fionga di safa pito ia firme Naomi mata afa o le te tai fo lea o le Samoa poto tolu lima panota na yamau ma fa panota lea tolu lima fiola I o sua lole o le fast se la wi vavalu tasi I vavalu fui ma poao tali ilangi Perth on se mo o le fast se furfitu tasi fitu Wa tu mau le lead mai o le sui le sui o fast e lua sui o fast o lo tava mai le tu malo le o lo to fanga le manaia ma faisi mau te lead o le sui le o fast le digilantu o le tilo tava le tu malo le a wa pe tolu e ia a fioanga le tu lona winga o le sui ala fa tu mana fianga e tele anga pano tenga o le fioanga la tele la tu sui le stala mo e pano ia e malo na Ja, lelei o le tanto vai le se tanto fai unga lo tonu mai lesi falpalota le nei mo le tumalo falpalota lo to fanga o le falpalota le nei sai le Kanesia fakasa lo to fanga o le fionga sa fa pito e fi mena Naomi mata afa o le taitai o le Samoa poto tolu se la wono spunono tolu ono fiola yo suo lole o le fast e vanu fui ma poa tali langi Perth on se mo o le fast lua sfuruiva iva o le lawa tata tala no nei e fio anga ma le lango fio anga fo le e sui o lo fa pena ona tambo mai e so ma o ale lead ia o le fio fo le safa pito ia pol te time Samoa poto il fale palota mo molea ia mai le fio anga lo tfanga sa loi masala peto e tasi se fale palota I
po to na fionga vavau ma na ia penga ua mau ia fa te ai se tu lo ala ina ro to fanga ia mal ka to via le tau to no mai le o se el tanto fa lang fo to lang ini so tanto fa ungo to no mai le ne vanga le fiafi ta do vai le si fa palon to no mai ia mo le tu malolo to fanga o le fa palon ta e fa kasa la fi ongo vavau Fia me, Naomi Mataafa, te tai o le Samoa poto, 5 ma le tolu. Fia ola, Yosua Lole, o le fast, e valu. O fui ma poao, tali ilangi bev, o de semo, fast se lau wiva se fulu. Tasi iwa o. Mabaula lido le fast il fal palo tele. Le na o tau tala le tata la ngi ya. O le suia fa tu ma le fionga, o le suia man malu mai lona fionga. Sa ma fai pesta fa ma bolenta ro titilo le ontelenga o fal palo tai o to fanga le ua se tanto va vai le tulanga o yesa ta mai wa telo e la tite e le telen fal palo ta le malo afta pesta. O mai so le la ua for ma le tu malo mo la le o ya mole fa fonga la tunu o le walo ya mai wa uma fa palon tole tu malo o to fanga ya o le wa foringa mai wa to le mai ya le fonga sa fa pito ya le tai for sa mo o poto ya na panota o mo mai fa panota ya tolu fa se lau 5 se fulu mar fa se lau 5 se mar fa suel fast o tu lu atu yai fui mapuao tari langi birth on semo lo se lau tolu su maleono ya male le si suel fast le songa ya fiola yo sua lole lo se lau su mar fa atu fatasi ya panota su vai al fast ko kikia mo panota e ma lo fie me panota ya closer ya ona o tu langa leva vai atu o spidikila ya vo tel fast leva va tu manga ya kelele ya o le tatu tu malo mo morena o le manino mai o mai o le fai unga forena ya mo le so le lo manino ya o tu le mai le fenga sa fa pito yo te tai foi pot mana puta vai o le preliminary result there la tali ya la to para to fa to the late so o le wato no mai le tato fai unga ile tu malo palota salenga numero 2 o le fai palota nei sai le kalesia meritisi fonga sa vai o le fionga ya le lua o le fast se fulba le tasi tasi o le afionga ya mai o le HRPP se fulu ma le lua tasi lua o le tofa ya olo fonti fiti va ai o le Samoa ua poto se lau se fulu ma le valu tasi valu ya o le vaveto le lead mai le sui o le Samoa poto i le farpalota le ya le foi Italia le telo si foi Italia farpalota mai le tuba o a tu vatasi mai si fale palota no matu la usidi le titi a olo le si fale palota mai le tu malo palota sa lenga no mela lua o le fale palota sai o le kalesia meritisi la fio ango sangone le lua o le fast iva tolu mai e famuina le tarpipi se fulu ma le 5 tasi 5 olo fono ti fiti o le Samoa poto 5 fitu lead man fast il tanto fare palota le va vai to le so mai fare palota io le se al morsa fast ya mole to mano sale o sangono le no tele fai si to tele la to la palota le mai ta watu e problema fudi langolango sangone ya le lua ya le lei e se tanto fai ungo to mai pesta le ile va vai atula ile tu malo sa lenga i tanto fale palo te tolu le ua mai ona to mai fai ungo le nei vanga le fiafing va vai atu o lead mai ia le sui o le Samoa poto o lo fonti fiti for va ai ia na palo te sala wiva suma de valu tu na ro mai sui o le fast le lua sangato ka rene se la vorse fulu ia malesui o le HRPP ia mai e famuina 5 sumar fitu ia o taru tali ai fale palo ta tasi lua tolu tolu fale palo to lo toi ia mole tu malole fulu valu le si de olo
ia o lo inga le o maua fo ia. Le mau le va. Ia le ma o ia tātou si tawa mai le tātou vaenga le na o leo o tau mai le se tātou whai unga le neivanga le fiafi le tu malo Faleata tasi o le whanpalota le nei sai le whakasa mai moso. O le fionga i le tupufia whamuina o eti o le HRPP wha se fulu. Wha o manu le leua pale tā sala o le fast tasi wha lima se lau fast fulma lima. O le fionga manu le leua sani la meta o le HRPP se lau luas fulma le tolu tasi lua tolu ia ma tonu manga ua une o le tuto tasi fast fulmal fitu, fa fitu. A tu vatasi palota sui tau va lua le HRPP e sili atu nai lo o le sui le fast le lead mai I le vaenga lea lo winga tau mai waspiliki fo ia palota fo le mosi to lua le fast le ta mai mai ia pea fo atu fai unga o le fan palota le umatu pani. Alo, faftai, so tātou whatelitali ma tātou wawai pēle o tau malaysia tātou whalpalota mo le tumalo Faleata tasi o le whalpalota le nei sai le kālesia metutisi vai moso. Whamuina o pampo le HRPP furu wha, tasi wha. Manu le leua pale tā sala le wha se valsu tasi, valu tasi. Manu le leua sani la meta HRPP lua se lau ono tonu. Lua ono tonu. Ia ma toma anga waune o le suituto tasi tolsu tonu. Fasi mauli do le HRPP manu le leua I le whalpalota lea. I ta vai lea na e saunoia na leila amata mai o tātou proklame. O la uo, o lo wainga. Lua manu le leua le tau fetuli mai vai moso. Ai le o mawalalo balota ni lante maua. Asa alei. Tātou titilo I le atalata mai I tātou palota le ua whalpalota le ua maua whai unga mai le tumalo Faleata tasi. I le wawai atua le ataua ma pale I to fasui o lo tau vaina le fo Faleata tasi. Ai o le wawai atu o le lead mai si tasi o sui o le HRPP a manu le ua a sani a la meta. Ia na pano te fase lau lima sumal tasi. Tulanga lua I leo le sui o le fast le sunga manu le ua tolu se lau tolu suma le valu a tulanga tolu ai ia le sunga ia whamuina o papo se lau ono sufa ia mara sui tuto tasi. Se lau mantasi ia le sunga ia to manga wong ia sisila la tavaimba pali tolu to Faleata le ta oto ia tasi lato tapa au le nai ai o whamuina a le mawulunga uma ia palota a to o i o Faleata ia ile lato tapa au le sia tātou whaiunga leo wa tauru mai le tumalo Falealili no me le tasi o le whalepalota sai le e whakasa sapunawa. O sia ele klau pepe sui tuto tasi e lua. Toi lupe o ne semo fast fitu tasi. Toi lo matusa o le HRPP se lau fast sul tolu tasi fa tonu. Ia matu manu vao o le Samoa poto e na o le lima. Ia, o le atangia mai le whalepalota lea e sapunawa o le lead mai le sui o le HRPP. Ia, a taru titilo e whalepalota le taru tala noa I ua mabai. Mamau ai. Mamau I o le lead. O le semo. Ia. Toi lupe. Toi lupe. Le sia tātou whalepalota mo le tumalo Falealili le utanu mai o le whalepalota sai le whakasa sa talo. O sia Alec Leo Pepe o le tuto tasi e lua. Toi lupe on semo o le fast fitus fulma le fitu o tui loma tusa la meko HRPP limas fulma le iwa ia matu manuvao vaila o le Samoa poto se fulma le iwa tasi iwa. Le votoa tangia se fulma le valu ia palota le lin mai ia le toi lupe sui o le fast. Ia ua atile ona whapopo fo imatele ia palota lo lead mai ai. Le o tu telefoni fan palota le tumalo le peon tanto il neve ma ngole fefea le ataua ma pari ia. Masalo pesta afu ile vaenga le. Masalo uma pea o fuo tu iai. Okay, pesta ia okay.
Toi tasi. Ia, toi tasi whalpalota mo whaleali li tasi a le vavai atu pale i. O le vavai atu valu se lau ma le tolu palota ia toi lupe on semo. Sui al fast. Ia maltulanga lua o le sui le JPP. Ia le sunga atu ilo matusa. Fase lau iwa suma le lima. Fua la ta vai le lola palota e afe tolu o manu maloto e lupe. Ia, ala tata whata telipea, mo le whale le palota e tasi o lo toi, mo le tumalo le na, ia o na tātou titilo. So far i tātou tumalo, lo to whanga, le ua whamaunia, le whionga sa whapito, le pā, to tasi whare palota lo whatali. Woidoa. Mamau le whanga whare se la woidoa. Ia. Whana lili lea mo woilo. Ia, le ua tātou titilo tu nei le pēo te leo whalparo te mulmuli, le sakako whakatkalianga ia i mo le whala lili tasi o le whakasai piu. Sia Alec o le suitu to tasi e wha, to e lupe o ne semo fast lima iwa, to i loma tusa i tarpipi lua, tu manu vao o le Samoa po poto tasi. Ja, o le foi lead mai le sunga te lupe on semo e ana palo te lima suma le fal palo te le pe o te le fal palo te moli le sa fa so pestafa on mole am fai on tu i fole on te lenga ya on silfie fole le tu ul mountain le o le tu lango ilang lango te le tu malo ya le sunga foi te lupe o le sa pale mai foi i le fo i nai pai engo mavai ia le utatu vai atu nei wa mai ala ia falpalo ta umalava ia mo le tumalo fala li tasi ia na sunga pari o palo te na maua ele fionga atu lupo en sembo valu sila wono suma le lua valu ono lua o le fionga atu ilo matusa o le HRPP fa se lau iwa fitu so ye ma palota na maua le e tu manu vao o le Samoa po poto se lau toluiva, tasi toluiva, ia ma le suitu to tasi le na o le fionga ia sia, Alec, maua palo te fitu se fulu, foringa mai la tawai. O le manu malo, o le fionga tui lupo le fast. Ia, o le tulangana iai, congratulations, suka te lupe malo, o te pale mai ia mo le na foa, ia o le na foitu malo. Ja, malo whaftai. O leo wa mana ia, leo wa itu malo, leo tatu wawai atu, o leo wa mani na mai ia. Tulanga, i whainga whiwhilinga whai pona, ili asma. Ia. O le fionga ia tusa. Ia, o le alo fasino ia pula meko. Ia. Ai whaftai o la, o mai al whiwhilinga le itu malo. Ia, ale lei, o le atatu toe se atu inisio tatu whai unga i le teime whaina taunu mai ai, ale nau o manino inisio tatu itu malo. Ia, ma whainga whiwhilinga fo i le tatu tunu, pero nei aso o leo taunu mai le se tatu whalepalota le nei, Vaimauga tolu o le whalepalota le nei sa i le AOG leo nei. O le whiunga lau timu ia wale se va ai le Samoa po poto valu iwa. Nonu la ulo le fast, fitu tolu. Siringa tusa ano sina suitu to tasi e fa. Tai o li seu fiti a ai maasu o le HRPP se lau mariva, tasi o iwa. Ja, o le fo e lead mai sui o le JPP le whalepalota lea e lau wawai whalepalota uma lea mo le tumalo lea o matu nei i pea lau titilo. Aisilia lava le JPP. O lea e pona mo ia ai tata whata te pea pela fōna ta ua le tala pokalame e afio anga o lai whatil tali i le telefo o tangata a palota fo lea ia e whaila wano sui e fo i le tulanga lo iai ai o le tulanga rana iai ia mo le tumalo leo tonu mai le se tātou whalepalota lea Vaimauga tolu o le whalepalota lea o le sai i le whakasā mangiangi. Lau timu ia wele se ba ai o le Samoa poto lua se lau ma le wha. Lua o wha. O le sunga ia nonu la ulu o le fast, fitu sfuru ma le iwa, fitu iwa. O silinga tusa, o le tuto tasi e tasi, ia ma tai o le iseu, o le HRPP, fast sfuru ma le fitu. Ia, o le mamau mai lida le Samoa poto, le sunga lau timu ia. I le whalpanota lea mangiangi pēr whalpanota mo moene a mangiangi na ua. Ia, o le umal me tutisi mangiangi. O le fo uma ia wai pei lava o le whionga ia lau timu ia. Pei au te uoloa lea le. Ale whakasa.
Ya lelei o ia tu malo na te le falpalo tolo to I le au te lenga o falpalo ta mo Vaimauga tolu o le ova vai atu tasi lua tolu fa lima falpalo ta le tolu mai o tatu fa te tasi lua tolu fa lima ono fitu isi falpalo ta ia a le atale titiro atu ia I nei foi mai ngone fia o le fionga ia lautimo ia tai alu iseu tai o fiti ai maasu o le pestase tui follow famol mole longa screen famol mole ia mole o le autelenga le falpalo tale o mai ala to fai unga mole tu malo Vaimauga tolu le sa tala no tole taro pokalame ele nei vainga o le afiafi e tu sole sili tai o le seu ono sa lau fitu lua so o toilo la ia le la lin mai lau timu ia lau timu ia fitu se lau ono sumalitasi se toi fa sa o mai ia le ala nei la tatu ole se tatu fai unga leo tu ina mai lunga tatu screen Vaimauga tolu o le ekalesia matatisi mangiangi o le fionga lau timu ia se lau fitu lima tasi fitu lima o le Samoa poto nonu la ulo le fasi se lau mole ono tasi o ono siringa tusa sui tuto tasi e tasi tai o li seu fiti ai maasu le tarpipi fasu valu fa valu ya le matau o foi le sita tu fale palonta le fionga mangiangi ya pani ima le atau le foi baba foi lido le sunga lautimu ia e folinga mai la o sidi le titi luma le ia lautimu le tau mua le sao lautimu ia pe a vava ai entu ia ya le le sita tu fale palonta le tonu mai mo le tu malo Vaimauga numero tolu o le fakasa fato ia lautimu ia wele se va ai Samoa poto iva su tolu iva tolu nonu la ulo le fas se lau mare lua, tasi o lua, siringa tusa, alosina, sui tuto tasi ono, tai o le seu fiti, o le HRPP, se lau sufuru lua, tasi lua. Se furu pano tale lead mai le sui o le HRPP, le tātou fara pano tale nā, ia mo le tu malo, pe ona iai au te loa lau te tira le fo lead mai ia o le au te lenga lea mo Vaimauga tolu le wani wal tanto screen pali o la fionga lau timu ia I le tutoe ai o le tasi lua tolu fa lima toi ono falpanota toi lima falpanota valu se lau lima sulfa lau timu ia Samoa poto ngawa mua turua tu iai panota ua maua e tai o le seu fiti e maasu fitu se lau vale sumarfa so o tuai ma o le sui ngali tarpipi so o tuai manonu la uru sur fast ono se lau tolu se fulu ia ma sui tuto tasi sinigatusa ano sina e lua su lima mo tatu falpalo talo toi va atu tanunga manono ele tonu mai fai unga o tatu falpalo talo tonu la fi anga tanunga manono sunga pa ele sau tanunga manono ele sau vaala ele sau vailima matautu tanunga manono toi ono le toi le se tatu falpalo talo tonu mai sorry le ataua Vaimauga tolu o le falpalo talo nei sai le hola le fakasa vailima lau timu ia welese e iva se fulu nonu o le Samoa poto nonu la ulo le fast fitu sul tasi siringa tusa sui tuto tasi e tasi tai o le iseu fiti RPP se lau se fulu va tu los fulu ia palo tele lead mail sur le RPP I le fale palo tele ia Vaimauga tolu a te vai pali fa se lau fulu malimo alo no winga maua le tangata ia palota e tasi le afe lua se lau o le malo fo le na ia so le tava ia na tulanga I tatu fal palota le o mautu mai fai unga le nefi afi mo le tu malo Vaimauga lau timu ia va ai o le Samoa poto iva se lau fa suma le fa iva fa o te o li seu fiti e valu se lau iva fa nonu la ulu o le fast fitu se lau maltasi sina tusa ano sina sui tuto tasi lusu lono ia foringa mai leo mamau le va o le leo ise mamau ia Samoa poto ma le HRPP ma le fast ia ai peia o fale o a fo io panota io a fi anga tanonga manono tasi va ngo te lo e te le atanga panota no le tanonga manono na tata fate talipea o le te me tonu mai tanto fa ngo fo mo fale panota na mal te lo tu malo o la fai lo atu o fo ile mai mo mal fa fo mai na tunu manono on sai Samoa fa taile tapo mai ia o lo ta fai na fo ile tu tu ar Samoa
longo po ele lo to pa mo lo to malu tu langa ele fenga pa lota tatu tu no ele lua fe lua se full ma lima ia ia na tu la wa makua isu malia le koko sa mo ngi fa saka o nga fo de ka ya ai man tu fa sale ava malu si o au tongo fiti fo ia tangata e fai o fa tu mo la tu pusa isa mai si me awai mana watu e se fale o tatala ia lelei so ole atala na male tulangolo ia ia le taro pokalame ile nei vaenga o le fiafi o lo o fata tele atu nisi o tātou fai unga foi tu sa mai sa mole nei vaenga po ia ua malo whaaftai tu e whaaftai a tātou company o lātou whaalolonga o lo whainau ina tuani pokalame whaafitore nei o whainga palota tau tuara Radio Samoa le pulenga mana whainga ruenga le Enterprise Motor Group ia le ngate lea o le pulenga foi mana whainga ruenga le Arrow Memorials fa malo whaaftai tele lava ele tulanga ia ilo toa langolanga mai ele pokalame whaafitoa o whaina longo puili i Samoa le ngata ia o Tero Neo sa Stafford Neki Lope tulanga i whainga palota ma le whainga whilinga Samoa o le lua se fulu ma le lima o la tātou se atu i o le sunga whangabua o na foi mai le atu e whaanguru tāra pokalame nei whainga le fiafi Posilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Arrow Memorials. E ngau sia lantou maafa amanantou i o loa anangata. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le ansunga fua i le asfarei le mai le iwa le tai au i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa le tai au i le tasi le awauli. Afi o ne loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials ua silia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Talofa lawa, ua mawhai ona awina atu tātou whasalonga o le palota o le lua whelua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whai ngoe no, lua whe tāla a mama avenga, so mai i le 5 Grace South Road Manukau o le veni i le o Barcelau Tasiono Fata Sivalu. Enterprise Motor Group Manukau o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa ko amo.
manatu nai tua wala ngo mau mai tia salutia mai le tele o whainga tā na lamba tia o la toa na whasia talu le alofa ia Samoa awane i to e polonga na valo ia e o tai le malo e tali ilangi o le ahu tufia loi mata o le tangi pei o le malai tia fau le sulufa inga o le polonga ua sisia e ai le fua o le sa o lo tonga o le tasa ua sao ona o le to whama mau a ua Samoa moa tai ao a whai e whesoa ina o aina te la vea ina o se tau tai e ana tusi ai o talima le faa baina filifilia mausali le satia le tapasa o se fola mamanuia a se mai ai o ai tapte sulu ai musu ele polonga ne itoe o mai mai tala le vavau sia oppo ma sia sa ai tate busu ne ila matia ele tu ina nau a o anu le nei folau e malutia umai le alofa ia Samoa awane i to e polonga o le tasa ole to whama mau a ua Samoa moa tai ao a whai e whesoa ina o aina te la vea ina o se tau tai e ana tusi ai o talima ole tasa ua sao ona ole to
Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau. Awana e misia le mātou whaptoa o whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu a whetala cashback po le discount mo lo sa fo. So mai i le tātou tuatosi i le 5 Grey South Road Manukau po le vili mai i le Obarselau o na tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. O silia ma le 2 tau sanga le tau tua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I o loa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Awhia ne loa I le lua o Messi Road I mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi whantolu Cavendish Drive I Marukau, pe taka iane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, ua sidia ma le 2 tausanga o lana tautua. Malo soifua, o le siafufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwatolu amo. Se kia Radio Samoa. Malo whaftai le tunu I lau, mai mo malau whafonga malau tampo inga ne newa inga le whiawhi whaau le tautua mo a Radio Samoa sifulima iwatolu amo le por kalame whaatoa o le pānata o le lua afe lua se fulu ma le lima. Manatu o le ua iaitu malo ua manino, ia le pale mai foi o sui ua tusi au I latu tu malo. Stai mon tātou te tilo le iai, ia ai manato le o tele isia tātou whai unga le o tau el tātou ofisa. E le nei fwoi vaenga le whiawhi ia pesta, whaasolo mai tātou whai unga le o iai. Ia pēa e whoringa mai, o le ai, e leo manino apo o whiawhi tu o le a lifa e le, tūranga fwoi o iai Moni whana whiwhilinga le tunua, le atua ma Ia, e whoringa mai lava lai, le uwha Peritania, le neck and neck. Ia, ai, tiri lava I tu malo, le tātou te tādia, la tō whaiunga. Ia, ma tō lau pēr I le tunu. Ai, ono sai pēr, wa ole manu, ole mea le manao I le tunu, ia whai ama tau tu loa. Ai, le loa, ia, olo whai mani lava. Slow and short, leo sau ia le. Olo I tu malo le. Ia. Le lei o tātou whai unga ua mawhai on pestase I seki fo tātou screen wha mole. O nisi o tātou whai unga le ua ia le lei. Ngangai whamonga numera tasi o le whalepalota sai le gym number tasi. O le telenga le li o le tū la vea lau a folasa a Paulo fast onos full malefitu ono fitu la vea tu pa matuna manaia o le tū tō tasi tolus full male lua timu ya kopo timu HRPP tolus full male valu ia ma tu mele o le HRPP e fitu. Ja, mo le fale palota mo nga maunga numero tasi. Le lead mai sui o le fast I le mawai atua. Sunga pale ima. Le si tata whai unga nga maunga numero lua. Le utauno mai I le fale palota sai le gym numero tasi. O le whiunga ngatu vau matai vauma HRPP tolu suma tasi. Tolu tasi. Se wa muri fasi tomo le fast lima se fulu valu. Lima vanu. Ia mavalu matai na foitoa sui tuto tasi tolu se fulu ma le lima. Luso fitu ia palota lo o sini mai sui o le fast I le fale palota na pe on whaafonga ma I le tino I le ne vai o le fiafi ala tātou watu I le umare le ua sau le fale palota lea mai le tumalo falatai masama tau o le fale palota sai le fianga pata I le whakasa. Whanava au fasitau o le Samoa o poto E lima rupe matasila la vea HRPP lua se lau whātasi ia ma tele ai Christian au sange le fast tolu se furu lua Wawai atua le ataua ma pale whaisimi ma o le leader le HRPP ia o te lor sui fo le sa pale mai E pa inga wawai pe ona Iai o lesi tātou whai unga lau taunu mai whalatai masama tau o le whalipalota sai le whakasa matautu. O le telenga whalava au o le SUP ono. O le telenga alupe matasila la vea tolonga tanga lumanmana HRPP se lau lima se fulu maleono. Ia o le telenga tele ai o le fast
O fast food malima. Dua falbano tamo falata sama tau pale ima le atawa. Fai sima o le lead mai o sui o le HRPP. Ia pei on iai e le nevango le fiafi. Pai nisi tātou fai unga. Se I wawai atu tūlanga o iai ia. Le mafuali I lau fasausaunga. I le paia o Samoa I o na tūlanga whalupe wa le paia o ainga. O ainga o tupu, ainga o nofo, ainga o papa, ma ainga nta whaiwha. Tainane ainga nei le ite ale malama na tātou maua iau mai o malo. A wa le tua malona fina ngalo. Mātou te whātulo wa tuai le paia mawalunga o le tua a wa lautale le rei a Samoa. Paia iau tae au e fia wa matangiu whenga I Maleata. Whaleu mautuangiangi malaeola manafonga. Paia lava lea wa le tua malona fina ngalo matai au e fia. Na surui ai Samoa I le ao le malamalama. I le nofo awha whengainga. I au tau e fionga I taitai uma e kalesia gerisiano I Samoa. Tai nane nofo awha whengainga I so se fata whaitaulanga. O lo uto no manu mo uto whasangi le tua wa se manui o Samoa. Nei mātai ao. Mātou whātula watu Samoa I o sā mawhainga. O e lava o le au mamala o le fu e lave le aiseisi na te toe au talaina. Pa ia lava lea wa inga ma lātou tama mo lātou ainga. Le usonga atu mo mapule I tu au ma lātaua. Ainga I le tai ma le vaa o fonti. O le paia whātau te oto Samoa mai le matasaua e oso ai le la. I le mea ngase ai lana Tamil sanga. Mātou whatalo whātu I le nganga whāloalo. I le paia mawalunga o Samoa. O lo maua mai le nei whasala launga I le nei tūla o le fiafi. Whatalo whātu I le nganga whāloalo tele. I le fio lau fionga I le au mamalu o le malo. Lau fionga I le tuia ana, tui maleli whano. Sua lau viva le to le lua malau masiofo. La fio lau tau no fo inga wa sui o le fono sui tofia. Lau fionga le nofo I le mali toa malau nofova vai lo loa. Fa longo pea ia te o e Samoa. Lau fionga le tuia atua, tupua tama CCF malau masiofo. Tai nane lau fionga le papa, la ulu, mapsone, malau faltua. Fio lau fionga le tamai tai palemi o le malo tausi. Tai nane lau kapeneta. Fio lau fionga le fafonga fetalai, sui fafonga fetalai, ma le mamalu o le palemene. Mātou whapai atu foia wale fio. Lau fionga le whaamsinsili, lau fionga le perestende o whaamsinonga. Tai nane le ofisa o whaamsinonga. Ta lofa lava I le nganga whaaloalo. O te whapai atu foi le paia mawalunga. O le tātou wafa whenga iei tu tuila mamanua. Whatalo whātu I le nei tū la fiafi. Paia wasua ma le vai whanua, whafo mai tūlangi. Sa ole masale umua, ma le launiu na sailua. Ta ma le manua tele, ma le whalanga furo le motu. To o le whale ula ma le la au nā motasi. Pa ia whātau to ia wa oele motu sā ma Samoa I sasae. Pa ia il whainga malo wa le fio la ufionga il tovana sili le lutena kovana. La ufionga I le perestene o le senate ma sui mamalu uma wa le fono usu. La ufionga I le fofonga fetalai sui fofonga fetalai tainane maota sui o le tatou whainga malo. Whapai atu foi lau fionga le whaamsinsiri mai tutino tā whatoru whatauangai o le malo Amerika Samoa. O te whapoi foi wangana I le paia o Samoa o lo maua mai nei whaasara launga I tue fia o le rarolangi. Paia I tapa au mainga, whale upolu o tofinga, ma Samoa upoto poto. O tau lava o sā ma whainga e le vaea. Ai lea o tō ma malu tau ave, a wā ainga matama tū mua mapule. E velo leo I whai mawhafonga tau mamoli. O le nei ainga, o le whātua tua I le atua Samoa o tasi.
Mātou te whaaleo ina ai le nganga whaaftaitele Samoa. Ona lea ua whanai le laolo na tau fiafi o le nei aso. O le aso sa tātou tau whaitataloa i le atua soifua. E fōa i mailo na whina ngalo malona mana. Ina sa ili ai ni taitai o Samoa mo leisi nofo a inga. Samoa e le atunu pele, le paia ma walunga, o tupu mai e tamali i mawhai launga, whalitua matausi, sa wao matamaitai, mai lato umma o e na whaia le whiriwhiringa i le aso, mai le limas furu maritasi, i tu malo wha vai umma o so tato watunu. Mai le mata saua le me oso ai le lai, le me ngase ai lan tamnusanga i whiri mapule tuu, mo mua na mamoli atu le matou whaafitai, ma le wha malo. Ono la o tau tapo inga, ai mai se la o tau leo leonga, la o tau tatalo, ai mai se le wha moe moe le so, sa tātou taua wa meina, a wā le whainga whiriwhiringa, o le whainga pālota, mo le sa ilia o ni taitai, i le nofo inga fau o lo manei. Ua wha malo le tō wha, ua wha malo le uta, ua wha malo le tai, ua wha malo fo i le whai o le whaiva le nei aso. Ua tātou wa ai le ata o manuia, ma tata o le lofa tu no le tua o lo tu maua i pea le lai lungo ki peona ma le masina i lungo ai rona i a Samoa. A wā le tātou wha moe moe na tātou la lafo i le tua. E lofa mai, pe soso ani mai na ia tau i manu le nei aso. O lea ua wha ifo ai le nā loa i una tu mawha whiri malai, ma ua tingi pa o ai nei, whai vai vai, a wā le wha moe moe o le whai ngā whiriwhiringa Samoa, o lea ua tātou tau nuu i ai le nei tū lao le fiafi. E manatu Samoa le nā ua wholosia i malai, a matanga o le tō lau lauina o wha i unga, a iu i ai le so ma le wha moe moe. Mai o lo wha solo pea tū langa, ma wha moe moenga o le wha mautuina o le ngā seseina. Ai mai se tū langa o le lufi lufina, ma le tapenaina ina ia tau nuu le wha moe moe o Samoa, i le tūlanga mautu e te tau o na iai. Ai ua mato manatu. Ai lei whaata o to tō whanga o le nei po, e wha leo so mato langona, whaafetai tele Samoa, o na outou whaiwalo fi lima le nei aso. O a mea uma wa tātou vaia, o a mea uma wa tau nuu i ai le whai ngā whiriwhiringa Samoa le fiafi le nei. Mori le tātou wanganga whaafetai le tua alofa. A wāla na puipuinga, ma lana tausinga, mo i tātou uma, wa tātou tau nuu wai le nei a fiafi mātango fie. Au lau whaatō whaala inga Samoa le nei tūlau le fiafi, ia tasi ia ai foi. O lea le tūlanga wa ave i uta, masi i tailo tā wā walau whaaloalo, i le ainga o le whaatuatua i le atua Samoa wa tasi. O la ea sa mātou upu e whai atu Samoa. Wa malie le papa i ngala, wa malie le whaatolo tolo ngā tamba, wa mātou ava mangalo i lautou whatupu ma lautou whatamali i le so. Ia tātou tatalo ia i le atua soifua, e fōa i mai tai au malama, ma le talitonunga e tātou te whaamautu wai mea uma ua maea o na tātou tau pule iai. Ao le mātou mai tau, ma vaai, Samoa i lau pule whasoa le nei e fiafi, paula mātou tala, o lautou pule lea ma le nganga whaaloalo. O whela o i ai tā inga o le whaamautuina o le whainga malo fau Samoa, o le tātou malo na whau whaatasi le so. O le tātou malo, tātou te tutu whaatasi ina ia manuia Samoa nei mātai au. E leo ia i mātou le whaatuatua i le atua Samoa o tasi se ato toa. A e whai mai nā, le tō whāma le whautautanga, e matua i nā, Samoa ua o e lava o le tō ala whaautama, o le manuia o wha i unga uma ma tō whinga uma, ua atangia i le so. A e tātou avele i uta a wale wha moe moe. Moli at foi le mātou wha malo, sui tau wā uma o ena tau wā i le so. E le ngata i sui uma o le wha tua i le tua Samoa o tasi wa tau manulo tō wha moe moe, ia vi ia le atua i tau sinionga. Whaafetai i tū malo uma, o tō whiri, ma whaatua ina le whaatua i le atua Samoa o tasi.
e fai ma to'o i tu malo o wala tō whiwhilinga le nei whiawhi. Vea fol nei ava noa mo moli atu ai le nganga whaaftai tele i taitei uma o vaenga whaafai. O e sa ngafa ma le tausinionga o le whai ngā pālota i le nei fo i no fo inga. Lau sunga tu le epa sai lele mali le ngoi o le taitai o le vaenga whaafai e pui pui a ia te tau a tangata. Lau a whionga le sao whaapito fia mena o mi mata afa o le taitai o Samoa na poto poto. Ia tainane taitai umo isi vaenga whaafai. Male pa ia maualunga o le aututo tasi. Ia o maia la ia. Tātou si i whaaftai vi inga mal whaamanui le atua wa a mai le tali whaaliali e tātou te mauai se whainga malo ina ia o tātou tutu whaatasi e tau ave Samoa mo le rumanai. O le mātou tatalo wa mai a taimi o fefuri tua inga. O mawai atu vasa o le mautonu. O mawai atu vasa o le tātou whemisa i upu matala. Ai o maia i nā tātou tutu whaatasi. Pa tātou li poi whaatasi le malo. Ai maise lo tātou tausinionga ina ia manuia Samoa manei mātai au. O le tatalo lea i le paia ma le mamalu maulunga o tātou uma. O eno o tātou fili i le so e tau ave Samoa mo leisi nofo inga. O le tātou tatalo whaatasi. Ina ia e ma le manuia o tātou whaiva. Ai le whai mo tātou. O lo tāpua i le atinu e ona mea. Pata i lea maso mātou leo. Samoa le atunu pele. O le a fo i sina i futu. O le nei whaasala launga o lo awina atu i nei. I malai filongia o le tupua. Sa ili el to wha. A wa a inga sa tupua. Ma inga sa maali atoa. Ma le mamalu le wha tonu. Pa ia foi le inga o maa vaenga. Tai nane lauto wha pa o ma le wha le lima o sana ese. O le tu maha lo wha vae le na. O le ainga o le wha tua i le tua sa ma otasi. Wha i waisa o wha aftai wha pitoa le tu maha lo pele. Ganga i whamaunga no me le tolu. Wha whetai i lauto pule. Wha whetai i lauto wha aloalo. O le tātou maa na tongi. Ma le masa o salo ya Samoa. Di ia le tua. I le nei tū lao le fiafi. Alo mai la ia. Ja, malo whaftai lea tunu malau mai mo foi malatampo inga le nei vaenga le fiafi lau sunga pali te lema lau fiafi le antaua. Ia o te loa po o iaini tūlanga whate ia foi o mai mo mal whafonga Samoa le nei vaenga le pō. O te loa ia ngai o tūlanga o whainga palota. O saunoanga whapitoa te tai e whai ina ua mautinoa ua au siale numera e marumalo i whainga palota ai le mata watu. Pe fōringa mai o loanga i le saunoanga sunga laude male toa i lona i tūmalo o leo ua tasi moi moi e toi pale mai. Ma ave lato whatu tuanga i le sunga laude male toa. Ia, malo whaftai lau sunga te vai. Ia, e mese fo le tapo inga le sunga le pali. Te le lau tamua atu i tu ainga saunoanga ma le lenga whapea. E lua vaenga o te tonu o le talitonunga na manuia le whainga palota ma toa fi malie me oma ma la ngona i le nganga fia whaaftai i le atunu e maise i tu malo o le sifo i vaenga o le lei o le tapinanga e scrutineers wa pena fo i whai lau tusi ma le administration a le vaenga whaafai o vavena la tau pipi i fo i wha maunga ale komsina malana au whainga luenga. Ma mauti noa ai ua iai se whainu mera e whatuatua ina e tau ave i le whainga malo fo. Ia, i le numanai. Ia, ai ese ale victory speech la tōia ina ua matua i wha mauti noa ma wha mautu mai. Peo le nganga lea ma le nganga whaaloa. Le tu natu le sunga ya pali tele le antaua i lau tilo. E iei lava due to scrutineers. Ai le mawhai o na whausia i se whina ngalo ua tautino i le tūlanga ulai. A tonu i ini vaenga whapena fo lele. Ai e lau whanongolongo te le lo whafonga le tino. E lau whanongolongo atu i le saunanga le sunga ma ala oli ma le toa. A velan whamalolo nei tūmalo. Ia ai e leo manino le lei po o le antoanga o le whainga palota e le umamaia tātou ua whaiunga fo i Samoa. Ua ia i se numera
i le vaenga whael whatu le tua Samoa tasi. Ia mo whenga parata nei fia o te leo lau sunga pari. Whawtei te vai, whawtei le ian tau a sa o tau tulu mata in whanongongo po le declaration leo le manu malo. Ia ai e whoringa mai le ai, sa o lele sa uruanga te vai. E peo se, wana o se sa uruanga whawtei a. Le atu no, ia ua tofi ma lie, ma tuta i nu le lei, le alo i whaiwa le atu le ana whainga whilinga, ia mai se wholo i tu malo, le sunga le lauri le mali toa ai ele o se launga fo ile tau tino ai ua manu malo masalo ya e pe fo yona mali el sanranga sunga lauri le mali toa e fo toa malama sa malama ai o le launga le fa tali ai e se temio le ia vian e pelo winga na fa tala nga fa tu el launga le lei o le sa fa fo mai mai la tunu o lo to fa so atu ta to fa unga se banga na ile telo tu malo le sa ta to ave le fa fo mai la tunu o manino mo bautino ele fa tonga mua ai le ia langa le o lo ia isi vai ngalo fatalia palo ta faptoa ia fta mautino ai mal fa mo por vaso fo ia fta am fai ona tu fatio mai fa nga balota ma ia mamani noi foi ia le matal vai e le tu lango il tato fa nga filfilinga fo la tino ole vo di tau mai tau le sauranga le sunga lauri le male to ta vai e pe vo le new fio la kupu yona tino mo fale le matenga ia wa yona wa le fast ia fa nga vivinga le tino ia uyo le o le ele umai al tanto ngaluenga pe ona tanto tu le mate pe ai mai le fo i pe a tu sam le fina ngalo pestal tanto insidia ai tanto tilo lo ie le te le ngalo la wa msalo le wa o tele lava fa le pano lo to otto mai i ungo ai tu malo lo to otto i ungo fa le pano te tas o lo fa so mai ia fa ungo tu malo te tasia ale atawa ma lo sunga pali tele ia pela o lo titi lo ato le fa unga fa la tem sa matau le ua tu mai lunga e le fa ka sa pata o le sunga fa la ba au o le Samoa ua poto e lima lupe matasila la vea ngalu malemana tolongata HRPP lua se lau fast full maletasi ia male sunga tele ai question au sange o le fast totals full malelua e mata watu o fale palota le tu malo le fala te masa matau ma mao ale lead ia lupe matasila ile io ale tu malo le ta vai tu low le pa ia le tu malo ma i mau pena fa peo a to ile tu malo le finga va tem cross ia tono vai nga fo le sa le fatanga ni show vai fo ile so no ia nga parte ia le lei o le tu langa na iai le nei vai nga le fiafi o le antatu fatali wa langa le ua manino le tu malo le pa o le tai o le JPP le sunga tu le epa lo peseli ai se le malile ngoi manino le tai o Samoa poto le tu malo lo to fanga ia o le ua maua tu le saunanga fo le fionga la o le male to o manino fo lona tu malo so fo nga baila i tu malo la o lo ta mo mai tai o party to le ia o le ua mautino lava tu lango ia ia o te lo isi tu malo lo ta fo te talipe ia la ta do va ai ma tu mata ia pe po la tu lango ia e ni so ta fa unga o la faina va venta mai ne va fia o le mo mai le si foi te party le Samoa le papat o le mo masi unga mautu o Vaimauga fa la vionga ya sua tani elu sua po kato pau fa ia le lei so o tele mo tino o fa tele atu tato o insinia ele tulango inisio tato fa unga po o le atulanga o yai ia le fenga filfilinga fo le tino ele nei vai ngole fiafi o le tumalo Faleata masa matau te vai pe du e pe tonu lo mai ia e maurunga lava lango mai sui le tapipi mau lava ia le manu malo mai o la lumatsila le fera lumatsila o tumalo le tau te le i va ai ni fai unga le tumalo ana va o fonti va fonti ia fa pena fonti lo nisio va o tumalo mo alo matasi ma le lua ia so o tele o loa
o ini si tata whai unga whamon mole pesta. Palauri leisi tumalo. O le tau, o la atu le sunga whangamua. Toi whai mai lea whau le tau tua le Radio Samoa whangamai. Ma lo le sa ile tau sa se tolu le nivaing o le fia te vai va pe foi pali tele mo le fionga ia le taua ya tonu na fa te yu mata to ile la unga le sunga la le bali to ile nivaing o le fia ya mai ia ile si tu o le la unga pe ona mai tawina ele tanto o fringa wenga le foi vaing o le fia o le si tu ya o le tulanga le ile ngana Britania. Ai o tali foi le sotai mai ale tanto au whainga wenga I Samoa le neifia. A wala vai ale wha mautinoina o nisi o vaenga e aona si le fia. O le mela lea usi mai ale wha whonga le tanto o taro. E le nevaenga le fiafi le wha ua wina lea o le saunwanga ale fionga le tete. Fono le vaenga whai ale wha tuatue le tua Samoa o tafionga e le na auni ale mapola te Ivao Schmidt. I greet you all in the name of Lord Jesus Christ, God of the world, God of the people, and God of Samoa. Talofa and blessed good evening, Samoa, and especially to our non-Samoa speaking audience. In the name of God, I warmly greet you all in this historical and very important day in our country political life. Democracy has prevailed and won once again. The Samoan people have spoken and expressed their choice in our political leaders and party to lead our beautiful country for the next 5 years. The Spirit of our Lord, His peace and love has prevailed and brought us to this significant hour and moment this evening, when our people has made their choice through our Lord guiding Spirit. Let His choice be so. First and foremost, I must congratulate the first candidates who have won their seats with your courage, belief, and determination. We have shared course together during our roadshow, during our campaign. With a warm heart felt it, I acknowledge and thank to all our first party supporters, both here in Samoa, and those who have shown a huge commitment by traveling over to vote today, and to all our supporters watching and listening from around the world. Thank you, thank you, thank you so much for your support. That collectively has put us to where we are today. I also acknowledge competing parties, Honorable Tule Epasailele Malile Ngoi, leader of HRPP, and Honorable Fiame Naomi Mataafa, leader of United Party, Samoa Labour and the smallest parties, and independent candidates. Congratulations for those who have made through, and a huge cheers for those who didn't make it. Tonight's result is a provision, and the final count is coming up next week, but there at least a clear choice shown by the voters tonight. It is up to us now. The political leaders of our people have elected to put the effort together, restore harmony and peace in our society and community, and focus in building and developing our beloved paradise, Samoa. To our political cause, our neighbors, traditional development partners, and friends, we look forward to taking our cooperation with fellowship and friendship further to the mutual benefits, peace and harmony for our country of Samoa. God bless Samoa, and we remain united in one faith in God. Fa'atuatua I le atua Samoa o tasi. Ia manuia lau fa'asausaunga le nei fiafi Samoa. Soifua mai manuia. O le whaaiunga na o le saunoanga le sunga I le la ulia le mali toa e pe mai whaafunga tu iai o le whiwhilinga ngana perita. Ya, se te ona fantasi mele o nisi o le tanto o whaingalunga lo whapele o na ngā loi puna wai mai pēr I te tono o le tanto o turu I Samoa.
Ia, ole whai unga nā le sound ngā le sunga le tai ole vang whai ole whatu tu le tu sa mo tasi te vai mal tau sa se tō. O le sa mātou tala noa le taimi o mawai whanga mua ia wā o le sau noanga le ngana Peritani o le whaali liu wina o le sau noanga i le ngana Samoa le sa whafonga e Samoa mātou whaalongo atu iai. Ia, ia vaenga o le epe fōringa mai ua manino e le taltununga o le sunga le te fōi o le tātou whatutua le tua Samoa o tasi le whionga la o le male toa e le nei fōi vangona whia pa le ima le atau. Ai o te loele o se lau pasene le manino Samoa po fia tonu o ia le whainga whiwhilinga le tunu il ne vanga le whia Pea ona tātou talanoi ma whasiringia po le tonu le aunga o le saunang. Au tonu lava o lo iaile le mawhanawhana i le whiunga i le te tai o le pāti whauwhai. Ua atangia, pa ta oto mai a tātou tau le lei. Ai se tai au na whamautu mai le. Ia, pale. O le, wale mele na o tau tunu matai atu nei. E o lava fo i whai unga voi le o mautino le lei. I toi ngā la unga whape nei. Taunga whape mai. I le mai ai o le whainga whiwhilinga e ua tūla i mai ai. I se whai taunga le alo ia. E fia sui a lea whapena. O toi ngā la unga nā renga o tau tunu matai atu i o lea. E le o lea le saunoanga a le sunga lau i le mai le toa. E pela winga na la whamtalanga fo le o se lau pasene le manino. O le vaenga o diglea o le ua manamalo le i mole whaitanga mo mua lantou mole whaitanga le alo ia. Ia o le tūlanga na iai o lo o sa tātou titilo tātou vavai le telo nisi whai unga sa tātou talia. Ia au te lo le pe ufate ia mai le tunu o le sauna fo le whianga la o le male toa. Ia au te lo o le a si tātou vavai pe ma tātou titilo. Ia wale leile mai o le tātou pokalame ua tātou titilo i se ata manino. Whainu mera? Le vanga o po. Ia pe o vavai an tātou mana vai. Ja, le ola se itato va vai pe matato titilo ni sofa unga o le tau mai e le nei vai ngole fiafi e al tato te fo le tu malo o falla taima sama tau o le fal palota le o le sai o le faka sama tau tu le open ka ko pai mo mo il vai ngole pele falava au fasi tau o le samo por poto ono o le fionga ya lupe matasila la vea ngalu malemana tolongata HRPP se laudi masfuruono tasi lima ono tele ai Christian au sangi refast fast furu lima fa lima fal palota umbalen tanto tele no nei mo fa samata umfalla tai mabawa le manumalo ya se amai foi tanto engineer lunga le ya se tanto atu le si o saule sia tanto fa unga le o le fal palota le kalesia katoliko i sama falava au fasitau o le samo potu sfuruono tasi ono le fionga ya lupe matasila na vea ngal marmana tolonga tai HRPP se lau mareiva tasi o iva o le telenga tele ai Christian au sangre fast fitu valu again o le vo lead mai le sui o le HRPP e le sia tatu fale palota na mai samatau ma fale la tai ya o nisina o tatu fai unga le la tatu se atu o sanga tolu o le falpalota il Kalesia Katoliko le ova. O le fionga ya sala Paulo, tuala o le fast, lua se lau tolu fa, le fionga sala vai mili le lua, sui tutotasi tolu spuruono, tolu wono, o le fionga ya tuala o liveti a hime HRPP, lua se lau iwa fa, ia ma le fionga ya tuala te lea, o le Samoa Labour Party se lau lua spulfitu, tasi dua fitu ata watu na le ono se fulu palota le lead mai le sui o le JDP mo le fale palota le ua tau mai ile nei vaenga o le fiafi o la tatu se atu ile tumalo Faleata numele tasi o le fale palota nei le Kalesia Katoliko moa o le fionga le tupfia famuina o papo o eti HRPP se laus ful ma le valu tasi valu o le tofa ya manu le ua pale ta sala toi va o le fast se lau se fulu tasi o le telega mandu le ua sani la meta HRPP se lau se fulu ma le tasi
tasi. Ia maune telekolio ole tuto tasi e se fulu maleono. E fitu palonta le lead mai le si sui o le RPP le fal palonta lea o te lota si le tu malo le tanto te tulimita ia langa le pe for mai ele o vava mau ia o lai ruma le tau mua o le HRPP ia wa lo sui o le HRPP le tamo e le ia mo le tu malo le na ia o le tanto tiltilo le ua tau mai le si fa unga mo le tu malo vai monga tasi o le falpalota sai le Kalesia Katoliko lauli. Fatali to fele milo vale o le Samoa poto lua sumaltasi, lua tasi, pa unga teo matavu o le fas lua se lauri mafitu, lua lima fitu, sa fai o sua sele tutu tasi se fulu lua, tasi lua, masula manaia o le HRPP valu se fulu marevanu. Fasi mbao le lida le fast il falpalota lea, le ataua ma sunga pali tele ile nei foi vaenga o le fiafi. Ia, o le atato fatiltali le uta rumai le tato falpalota fasale le anga numela lua o le falpalota sa le farkomiti sa fua. O le whiunga mangele se kanti fia ui o le fase ono sulvanu, ono vanu. O le whiunga mangele tusinga ingoa o le HRPP ono. Manu sa le lolo sulusi vai lua sui tuto tasi e fitu. Tano uli Iosefa o le sui tuto tasi e fa. Va e lua se le tenari sa mau HRPP valu vanu tasi. Na o le se fuluma le tasi as futolu palota lo titilo atulo le mai le sui o le RPP il tatu fale palota na tatu tala no fo isui tuto tasi len tatu tala no ne fiafi. E pe au te vavai atu. E pe na le lua ale lua tolu tu malo len tatu vavato ma mau leader sui tuto tasi fo le alto tele. Ia ele o foringa mai ele o tele salang la koina la tu malo tatu ward fa sale anga numero lua o le falpalota le sai o le vai a Fire United Pentecost. Mangele se kanti o le fasi lau luono, tasi luono. Mangele tusinga ingole HRPP sfuru fitu, tasi fitu. Malu sa le tolo, o le suituto tasi e tasi. Tano uli Josefa o le suituto tasi se fulu tolu, tasi tolu. Vai rua se ne tenari le HRPP, lima se fulu mareiva. Tu sa male ona sumal fitu palota le lead mai le sui o le fast le tatu fal palota le na pe ona fa fonga mai le tino ile nei fo ivaenga o le afiafi o le tasinei o tu malo por fal palota le tu malo fa sale anga no mele lua o le fal palota sai le Kalesia Katoliko iba. Mangele se kanti o le fase iva lima. Mangele tu singa ingole HRPP valu lima. Malu se fulu lima. Manu o le tuto tasi e ono. Tano uli Josefa tuto tasi fitu. Ma va e lua centenari sa mau HRPP lima se fulu lima. Va atuna le se fulu ia palota lo sili maile sui o le fast le fale palota le ua fa fonga maile atunu. Ai tra ila le sunga tavai o la fa. Ile valus fulma lima ale HRPP malesi lima fulma lima atu vatasi la sui na eto o amatuate le la vale ya le lei le shetato falpalota tato e pelle tu malo fasale anga numbela lua o le uto mai le fa unga le falpalota sai le fakasa sale la valutai mangele se kati fiu fas fitu iva mangele tu singa ngole HRPP e lima manu sale tono o le tuto tasi e tasi. Tano uli Josefa tuto tasi fitu vanu. Ma va e lua centenari sa mau HRPP lima. Na o tasi palota le lima le sui o le fast le sui tuto tasi mo le tatu fale palota na ia pei ona iai ele nei fo ivaenga o le fiafio la tatu o le si fale palota fa sale anga numero lua o le fale palota le fakasale fi anga iva. Mangele se kati o le fast iva lua. Mangele tu singa ingole HRPP lus fulu fitu. Malu sa le tono o tuto tasi e tonu. Tano uli Josefa tuto tasi e na o le fa. Ia ma vai lua centenari sa mauri HRPP fitu se fulu fitu.
Na le se fulu ma le lima palota le lid mai pe la titi la tu I fal palota I tolu e pe fa sa le anga la so pa le ima fonga le anta o lai folinga mai o lai luma le fast for le lemba pe fo tu fa numero na wa mai so le tu telefone fal palota le tu malole le o tonu Malaysia tato fal palota le tu malo fa sa le anga numero lua fal palota sai le kalesia me tisi sa le la valuta Mangele se kati o le fast furuiva, faiva, mangele tu singa ngole HRPP e tonu, malu sa le tolo tutu o tasi e tasi, taruli o sefa tutu o tasi e se lau ono se furulua, tasi ono lua, ma va ai 2 centenari sa mau, tolu furuiva o le HRPP. Fai la si mau le mai o tutu tasi le fale palota lea, ia ai pea o te vavai atu. Nai luma le sa. Ja, le lei o le whaasosoina mai nao tātou whai unga mo le nevanga o le pōla. Tātou se atu ianoa maatasi o le whalpalota nei sai le kalesia me tisi, le whianga lufi. O le alaia sa, malanga mo e whaawo se polona mo nanu, HRPP, tolu lima, mo e whaawo wo tiules a kui tafuna I o le fast, wha se lau tolu se fulu malelua, wha tolu lua, Molio o Pio, Molio o Teofilo, o le TPRRP, e tasi. E na o le tasi. Ea, wawai atu ale ataua marasonga pari I mama o ia o le lead for el fast I le whalepalota lea, ia pei ona tātou wawai atu ia ima sila mai fo ile tunu I le nei vaenga o le fiafi. Tātou wawai o leo tonu mai le whaiungara nei mai le tumalopa lauli numela lua o le whalepalota numela tasi sai le karesia me tisi ngā tai vai. Whaaula tane. Fiu tuala, ia. Masalo le se mai le wale te watu le tutu o tasi mai I. Ia. Amana tu tasi le sui tau vale fast. Ia. So se toe whaasa o mai lale. Ia. E tolu sui o le fast le tamboi. O lauli lua. Ia, tuto tasi lea, whaola tane fiu tuala iona, tuto tasi e tolu valu. Ia, o ili si tanto whaasua iau, nai foua, o li HRPP e tasi. Fiu whaola tane, poni whaasio, tuto tasi fitu tolu. Leo talaki la mostele fast fasul fa. Tia fale upolu te vita sui tutotasi ono suma lima. O tuisata tia fiu o le Samoa o poto e le ai se panonta na maua. Ia, le lei, so nisi nao tātou whai unga o le ua taun umai le nevanga o le fiafi. E leo te le fo isi senga o sui tuto tasi whapena fo is sui o le fast I whanumero mpano talo tuina mai ne vanga le fiafi ia le lei o lo iei nisi tātou whai unga palau li lua le ai stu mai lunga tātou screen ia ona tuina tu le mo le whaafonga mai le tunu ule ne vanga o le fiafi O le lona lua ai lea o I tu malo e ta iono. Ia ratu sui. Palau li lua, manganga maunga lua. Asa oa, ia, le lei. O lo whatatili atu ia nisi o tātou whai unga le ngate leo tātou o whengaruenga o I tuane mato. E le nevanga le fiafi. Te lola wawena mo mai se update I tu langa lo ia se ata manino ai o la tātou toyo. E le tumalopa lauli numele lua o le whalpalota numele tasile sai le kalesia me tisi ngā te vai. O whaola tane fiu tuala sui tuto tase tolu vanu. O whaasua I au nai foua HRPP e tasi. Fiu whaola tane o le sui tuto tase fitu tonu. Leo talaki la mostele le fast full fa. Tia fale upolu o sui tuto tase ono su lima. Tuisata tia fiu Samoa poto e le aise panota na maua. Ia, o nisi nao tātou whare panota o tano mai, whongamua?
wa lo sai le vai ngole chefi io e sa ole tala le silo matua ia le taimi e kale ma moe fo ke mi sa pasui mo ai le kanko mo fai ia e wilia ia ma lo sa mo le sai mai ma lo fo ile to sa se tolu ia lava papa le fo ile vai ngole chefi ia ole taimi nei ole anta to vele le ia tu Samoa o le wa fa tasi mai le fionga i le loli ma le fionga ia li lo maiava mi se fo ia le fionga ia lulu wa ili ai shahuch o le vaenga le telephone radio Samoa ia o le o fa tasi mai pe na i le no fuanga tu tonu e pe ona tawo tu ia tato palo ta umalava ia o le tato te tamo fai e to lau watu ia o le vaenga le ia o le fa sanga i ma tato lau papa tavai. Ia le famalo faftai lo fionga ngal mana fa pena fo ia lilo maiava ia ma lulu ia li to finga ele le va to le no mai se va ngolo uto sile fia ma to te le oiloa ia fa nga solo tano programa nei fa fa mole malo faftai lo sulo tavai e fatalo fatu ne tatu mutunu ile sila mai mo po ia Samoa so se tulimanu le ke lope ia me se fo tatu mutunu in New Zealand a o whengai pel tatu o nanga foi mare longa puia liga o Samoa. Tuso le whangaso longa foi o whenga whiwhiringa le atunu i lana palo ta tele. E peo na sa iei le malamana le na. O le whasiri po i eise mea o mātou loa tau te leo siri fia. Ia o te loa te vai man whawsiri. Ke loa e tau whai tusa tātou nei tū lea. Iei foi mea la tau te siri fia. Mātou te leo i loa. E la mea o tau siri fia. O leo mātou te te ia tua i nei Samoa. A le mātou te no fua i nei papa i lunga lau papa. Ko pere tau unga o iai, wha ngā solonga, i whai ngā whiwhiringa le atunu. I rau whai ngā pālo tāsu i tau wāma, i le tu malo, ma le tu malo. Te mina le nei. I le talatu i le whafonga le atunu. Mātou te reo mauti noa le te minei. O o fia ni una fua, o mau e pāti whao whai. O le tūlanga moni nā mar wha maoni. E ui le fua i le mātou whai tau, o le silia te i se funu na fua o nisi o pati whao whai. Ia ma ua iai fo i nisi o sui. O la tau sai tonu o whainga malo o le whamania ina. Ele mwhena mātou tau tala tu e te minei. Wha maunia mai wha maunga. Ale o whiso whainga palota. Wha penalo tu ina atu i dunga o le lau papa. Te minane nei. E ula fo i o pena sila fio lea sa unua whala o i tele. Ia ne te tai fo i na vanga whai o whatu tua i le tua sa mo utasi. I nai minu te le i mau atu. E leo manino mai fo, o fia nino fo o mau e whatu tui le tua sa mo utasi. I le tau nara tunga le la udi ale mani toa. Te minale nei, tu sa umatato, nal tilo i whainu mela lau whainga palota, ma whai tau wha le mapo whau po o fia no fo le pati ma le pati. Ai ne i mauti no po o fia nino fo. O le fo e tali po le asa teime wala umai ai, ta i o pati whai e pia sunga i atu le pa. I se whaino inga mana utu si tala se o mai pe fo na iei palota tele o le nua ono tati. Ia ona whapenale ona whailo mai pe fia nino fo ua maua e la tau vanga whai. Teimiri nei, o mea tau te leo sila fia, ia, o roa mātou nei roa fo e mātou. Teimiri nei, whaptei lava. Malo whaptei lau whionga ngal mana. Lila mai ama, se manganai se maanga e se mai lau sila fia, pe ona saunole whionga le loli i fo i tātou sota ingale nei vanga le po, whamol mole. Ia, o tamul muli lava fo il tulanga fo ilele o le online lea pe ona tuina mai lunga ele official le komisi o whainga palota. Ia lato whaaiunga. Ia, whapea fo i mara tuina i lunga o lau papai nei i tato gym 1, le multi-purpose gym le nei. Ona o le tulanga fo ilele, e whai mara whaitete, pe ona ta ua le whionga ngal mana po tanga vaya. Ina ne i o tato wabe vai atu se tala. Ia ona o tūlanga i whaaiunga mai tua i wharepalo te tas. Wa le tātou te iloa o mātou te iloa tau te sila fia fōi. E ei whai lautus. E whai komiti a vaenga a sui te tas. Ia o le tala le nai. O le tala whai lele sala laua i tua i tū mālo te tas. Ai mō le tātou au pasala lau. Ia e mra mia lava ia le alo. Ia le lei. Ina ia mwhai le tātou wha amau nia tūlanga uma ia. Peo se tūlanga nai lo mātou iloa. O lewa slow al tini nei ina papa. Ele o yenki o kwa ino tu ina inuma. Ia a o papena la ona tu muta ia tu tato online le ale lecture. Pele o stawa ina. Ai o le mana i o tūlanga o lo to wa fio mai ina. O te lona to te fa tūlanga le mai fo ina ia ni seat ia mani ni tangata fo o man malo mai. E a vaenga fa fight te tas.
Ia, ai se maua se tātou whelo inga munguri nei mene whiunga komisina. Ia, ona maua le tātou tala fo le mauti noa le nei. Ma se tulanga nai, fo iwa ai atu ia. Malo, whaafutai, tere lava i aurua whiunga. Nau whiunga le alo ria, whape fo i a lino mai awa, mara ngā luenga. O lo fita i tunga ia ia wā. E nem whauna mātou mino i tele atu. Nei pēr au kou le mingoi mai. Ma o lau mea mea whaidu mea lunga o lau papa. Ia, a pe o le melena. Sa mātou tau mate ai fo le le sau noanga whala wai tele le whiunga le te whono le whatutu e le tō Samoa. Ia e le i whailo mai pe fia ninu fo ua secure. Ia ma le tūlanga whapena. Ia, o le tūlanga na sabea. O lau sunga le atou sa, a pe fu sunga le awa. E tu sai fu el tau fai e tau mate tu langa fu fa nga solo ngol palota. Ia o lo tau fai tu sa tatou tu langa na e teibil nei le tatu ta alo ta lunga fu le loto sa mo le ta lunga mate matenga. Ah, tatu ta li se teibil o mai. Ia, e aí falei, e aí tu malo, e aí não falei palo. Aí tu está sendo falei palo, tu tá levando. Patat. Malo. Na whiunga le alo li ngalon mana tu marvao tanga vai tipi tanga vai fa pena fo ile whiunga le maiava mai na vai ia ma le whiunga le ele finga ma lo fa tele lo val tu mal tatu ngal wenga la tatu felo ngoi pea la le mako ke ia ku fa pea ai tele ni me o tu silfia ngai lo be lo mato lo ia le la ka ke lunga va tasi ala tatu so tai estem mo mo mai Ora lei, la tatu mai te sie no finalo lo sunga le wa. Tai lava. La lei fa fo bala tuno sui ol tatu radio Samoa pia le fianga ngal mana tu marvao tanga vai tipi tanga vai fa pena fo ile fianga al faltua ia lilo maiava mai na vai ia ma le fianga le lo ele i to finga Aisha Hutch to mai tatu ngal wenga Samoa ele ne vai ngole fiafi ia le manino mai o le tatu tio fantasia ma sui ol tatu le jolai o ile no fanga lo fa motu ele foi tonga mo fo ol tatu finga balota. Io awa e pele fo e kau rumala kiki fo ta to pe afu atu e sa unoanga ale fionga ya lori e me se fo ile fenga ya dilo me yama le ai le ia le tato o pe tu limatai le tu langa e fo ni si unga tato fal pano ya le lei tato pesta ma le ia po inisio vai ngo tato fai unga ua tula mai mole fa fo mele tu ia o nai tu malo manino le na vatel tanto proclame nei fiafi ia o le tu malo lo tova mai le teta e o le HRPP ia le tu malo palota le pa ia le ma we fa palota tanto mo ia o te lo la o manino la vale to e tu le mai ia o le sunga tu le pa lo pisele ai mali le ngoi sa le mali le ngoi ya le wa yele yunga le falpalota fa sa anga no militasi o le falpalota inga ile AOT i mota la tingaga mata fai la wina i inga o le vainga fa fai le fast ona palota na mo se lau se fitu tasi fitu matamua se manu vasati sili pulfana o le vainga fa fai le Samoa o poto ona palota na mo tolu se fulu tolu o pipi paoli te vita tariu sinapati o le vainga fa fai le HRPP ona palota na mo ono se fumal tasi ono tasi ia ma le ftalenga se manu sau no malu no fai matasua ia ona palota na mo tolu se fulu ma le lima ia le vava yatu ia o le sui o le fast le foringa mai o lo lumalona le tau mo fo o lona sa ile tawanga mai le foi fal palota lo ia sui tawa ya mol fast lo ile tumalo le tau mai le si fai unga mai le tumalo fa sala le anga no le tasi o le fal palota sai le faka sa ta fuatai le anti nganga mata fai o le fast lima tonu mata moa vasati le Samoa o poto sfululua tasi lua pipi pa ule le HRPP se lau mare lua tasi o lua ma se umanu fast lima ono
Ya, mama ya tolo o sili mai palota le sui o le HRPP, le sunga ya pipi pauli, e le fo i fale palota. O te loa tasi lea tumalo te le fo i fale palota o le ai fasol sol mai, o le o tonu mai le si fai unga o le tumalo fasale le anga numele fa, o le fale palota o le sai le kale si e fakasa si fanga. Talatau, Lio Solo, Lisale Tuyoti, o le sap onos fulmaletasi, ono tasi, tea to ala peato, o le fast, se lau luas fulmalefitu, ia ma tofa li o foleni, o le HRPP, luas se fulmaleiva. Ja, mata wato le lead mai le sui for fast. Yo, nisi fo yo fale palota le tu mano le. Ua mamau le titi duma le tau mor sao. Ja. Tia peanto. Tau mai le sia tata fale palota fa sala le anga numele fa o le fale palota sai le kalesia katoliko sapini. Tana tau o le Samoa poto lima iwa. Tea o le fa se lau ono tonu, se lau ono sul tonu. Ia matofa li o foleni le RPP lua se fitu. Lua fitu. O so mai tātou whalepalota lea, ia pe o ne so nola sunga pali o le mamau luma le lead foi o le sui o le tātou vainga whawhai al fast. Ia tātou whalepalota pe o ne leuta rumai le se tātou whalepalota whasale le anga numele wha. O le whalepalota sai le whakasā luua. Tana tau tu ionti o le Samoa poto se lau tolu su wha, tasi tolu wha. Tea pe anto le fast lima su wha, lima wha. Tofa li o foleni le RPP lua spurulua, lua. Whalpalota mo mola le titi latu le o lead mai le sui o le Samoa poto pei ona mai mon whaafonga mai le tino e le nei fo i vaenga o le fiafi. Le sia tātu whalpalota whaasoro mai lava le tumalo whaasale le anga numele wha o le whalpalota sai le e whakasā sa ai. Tana tau? Ia, o le sapa e lima. Tea o le fast lua se lau limas fulmaneiva. Tofa lio o le HRPP se fulu manelua. Ma maola lido le sui o le fast i le whalepalota le pei. Iwa e pere fio anga leo tea. Ia, le lei o nisio whai unga o tātu iei pele i tumalo whaasale le anga numele wha o le whalepalota le nei. Sai le fio e whakasā le fio anga sai pipi. Tana tau tu ionti o le Samoa poto lu lua. Te apeanto le fat se lau spulu tolu, tasi tolu, matofa li o foleni o le HRPP se lau fitu fitu, tasi fitu. Ia, o le matawatu o le foila ua mua mai lumon sa o le sui o le HRPP. E le tulanga o iei foia le na foi falpalota. O tātu iei whaasale le anga numele wha o lo tātu talitali atu. Ja, moniso tātou whai unga fōi utanu mai le nei vanga le fiafi, ma lo whaaftai tele. O te lol vanga sa whaata i la tunu le mai mua mai sunga pali ima no whionga le ataua. O le vanga le o le taimini sau noa i le whionga fōi lau li male to. Ia ona pe i tulanga manino ai o whainga palota e o lo le taimi ua manino pe le o manino. Pe malo pe lo malo. Ia ona tu o tulelo sau ninga fu au le sau nanga whapitoa. Mai le tai tai o le vanga whai. E tau tinoi o lau malo pe tau tino foi. Ua le malo. O mea neo whenga pālo te fui e te vai ma sa vei te ilo so rosi le fia. Ai o lau tō ma natu mo lau tō ma ilone i ai. E le vanga whai o toi lano o ia le sota i le vanga whai man malo le te ta. Se vanga nāla e conceit. E a ona whailo leo la unga whanawino. Ia. Malo whaftai. Le se tātu i le wawai atu i le tu malo whasala le anga numele wha. I tātu whalepalota lea na lawina atu tasi lua tolu wha lima ono. Au talia i whalepalota i lua. O le vainga maleo te lenga leo palota. Ia mbo whalepalota o maleo tanu mai a. O tea e fitu se lau whasu malitasi o le fast. Tofa leo foleni o le HRPP lua i watasi. Ia, me se foi o tuioti suitu to tasi, lua se lau iwa se fulu. A sira tawai ma sa vea i le lola pālota. E tu sa male afe lima se lau ana se fulu. Fai tau pālota ua mai, nona winga, ua mamaune mano te. O watu male, ia. Ia, o te lope au leo wawai atu o mai, a mai ia whalepalota walanga whalepalota lua la toi o whalepalota foi leo pre-polling. A leo te wawai atu leo mai a mai, ia leo ko mautino foi.
ia o le suina o le fast o le ua marmalo mai faasale le anga numele fa Hello. ia malo faafetai le ala tatou o i faasale le anga numele 3 o le falepalota lenei numele tasi i sai le e fakasā sa papali Namulau ulu papali le o tasami fase fulu o le HRPP fase fulu papali lio ta eu ma se power fast se lau se fulu valu ia o le foringa mai o le ele lo lead mai le sui o le fast ele tata falepalota lena faamolea sila i isi falepalota le tumalole mamao le HRPP a le se tatou falepalota le utanu mai faasale le anga tolu o le falepalota sai i le afo e tapu ele maota o le nu namulau ulu papali i HRPP se laus ful ma le valu. Papali i ta eu ma se pau o le pola. Fast valu se fulu. Ia, pe ona sa no la sunga pali i falpalota uma le se vanga i le na ta ma vai tu nei. E tu atu le falpalota len sta ma vai tu nei. E foringa mai o la e marmalo la vala sui o le HRPP. Io, masano e longa tu e telen falpalota. Ai la ua tau mai tau. O ma maule malo. Ale tau pipi na mala ulua sami le sia tatou falpalota o tonu mai le tu malonga nga maunga no mele lua o falpalota sai le e fakasā fangamalo o le fionga nga luvao mantai a vauma HRPP lua o se wa muli fasito mo le fast lua se lau tolu se fulu lua tolu lua ia mavalu mantai ana foitoa o le sui tuto tasi e valu. Ja, mata watu mama o i o le tele o palota na maua le sui al fast i le tatou falpalota momona na ia pei ona tonu mai nei fo i vaenga o le fiafi o le tatou fasolo atu le tonu mai ia tasi nei o falpalota mo le tumalo Faleata no le tasi o le falpalota sai le kalesia katoliko le pea. Le fionga fomuina o Pampo, o Eti, o le HRPP se lau lima tonu, tasi lima tonu. Manu le ua pale tāsala, to vale o le fast, iwa sfulu lima. Manu le ua sani la meta HRPP, lua fitu. Ia mato maanga uaune, o le suitu to tasi, se fulu lima. Ja, o le wharinga mai wa whaifuisi maula i titi o palota maua, sui o le HRPP, le whianga whamina o papo, ia mo le whale palota na. O te lota si le tumalo o lea ele o ilonga na manino fo i ona pe o lae e ia whale palota sili maua le si sui. Ia la fo ile si whale palota fo ile le a. Ma lie i o le tumalo le palota lu olu o tas. Ma o te whaingo ina le tumalo le tākos le nga mangu malo me monu le ua. Nga sau le palota lu olu o tas e sili mai lava le sungar fo mai fo ile nga tawturi mai. A ching. Ioi. Ai ele pa ui lalo ele mawalunga palota na moe manu leu ai sau le tu vata singa e manu malo manu leu o le ata voila le ka va e tu ile le lei o le ya le o mane faftai pesta mo le o le ata va ia le al tulango e fal palota le mai atasi lu tolu fa lima mo le tu malo Faleata tasi o tatu tali e fal palota tasi lu tolu fa lima ono fitu valu. Ke le ale tai ia le tamanino le lo tula mai mo le tai mia pali pestasia i tui for on screen fa mo le ja foringa mai ai o le HRPP le sunga ia manu le leua sani la meta o lo o iai palota na e ono se lau valuiva so o tuai lea ma manu le leua paleta sala o le fast lima se lau fast ful ma le tolu ia so o tuai ma le fionga le famui na se lau tolu ful ma lima ele ma mawala ia ma une ile se lau tolu ful ma lua te le ofal palo te le tonu mai o le tumalo lea pali ima le ata vai ala utala le fa tu nei ele ma wala lo ele ma olunga ale ai sau ni la te lenga e ato ngai voi ni swinga o le tonu mai le tatou fa ungare nei mai le tumalo nganga I fo maunga numero lua o le fale palota sai le e fakasā sa maunga o fale sa pule Yosua vale lia Yosua su to tase fitu foi sala le alilo tu o le fase lusu mal tolu lua tolu so alo feo umi mene
o le Samoa le papati e iwa su tolu, iwa tolu. So ano kuresa, so ano o le Samoa poto luas furuvanu, lua vanu. Tanga loa Mark Hughes o le suitu totasi tolu furuvanu, tolu vanu. Tolu ngataua, so ano sioeli alo faithful o le HRPP lua se fulu ma le lima. Lead mai le sui o le Samoa Labour Party. Labour Party. Ia, mo le whalepalota lea mai le awhianga Samoa. O le foi sa avea fai pule, pa inga fo o tuna iatu. Ia, lei o le si fai ungara nei, o le whalepalota le tumalonga ngai whamonga numera lua, whalepalota sai le whakasa le whianga paia. Fale sao pule ma le lia, Yosua sui tutotase se fulu. Foi sana lilo tuu Ioane o le fase se fulu. So alo mene o le Samoa le papati e fa. So alo kuresa o le Samoa poto, iwa se fulu fa. Iwa fa. Tanga loa Mark Hughes o le sui tutotasi e fa. Ia matolonga taua so alo si oeli lo faifo HRPP e iwa. Lead marisui o le Samoa o poto, i le tātou whalepalota na. Ia peona i le whakasa le whianga paia. So alo kuresa. More wana vea ma purisili hoi le leo. Wafu o tātou wa. Ai, o le vaenga le mali wa lai tolu so alo lai. O maltua i le tā taliloanga foi. Male uso ia so setu. Fe mai. Le a ngā ia lau parota ia ave. Nga ngai whaponga numero tasi o le whalepalota sai le whakasa a fio anga manase. La vea Solomona Paulo fast valus fulbole valu. La vea pa imatuna tuto tasi onos fulmalilimba. Timu Jacopo timu o le HRPP luas ya matu mele o le HRPP maleiva tasi iva. Luas fulmaltolu palota le palota le uma. Na lai dum male suile le fast. Le lei o nisi o tātou whai unga o whātel tali tu i le nevaenga o le whea o le tātou taranoanga masui o le tātou le tio lai Samoa wala i tonu al no whanga o lo whamotu i ai. O le mea le tātou tia watu. O mea whainga alalau ke. Pe wawen tātou lua tu bea alai la te le i noa mo. Ia ai e whapena ala vel ngārwe. Le lei, so o le a fo. Tasi le vaenga tau o le whenga palo, tal nei ta vaima le a tau a. Le to a tele, o ta mali e tau fetuli. Na sa fa fai tūlanga mo lunga mtanga lunga mano. A lea ua whama vai, e pe voila so alu kuresa. Sa i iro visa waa, ai whiriwhiria e vea ma pure sili o le tātou waf. Pore tolu le ona, no fo inga le pe fa. E me i ma whama vai i so alu kuresa i lea fo i a vea ma sui fai pule tau wā. Ai o ana nafi, na tau ao ile se furu ma le 2 miliona o le polo fiti o waa lea tunu. Rana winga, sam tua le lei le teita inga o lea fo i matanga luenga tuma oti ale malu, pala tonga tuma oti. Le lei o leo tono mai le se tātou whaiungara nei o la tātou se atu o le tumalo satu paitea. Wharaparo nei o le sai le kalesia meritisi satu fia. Asianta tu sivi setu, fast se lau lima so fitu, tasi lima fitu. Asianta tavu i tafu o le fast se fululua, tasi lua. Lau tafi peshal o le HRPP, vanu se fululua, vanu lua. Vai atu fitu suma lima palota le li mai sui o le fast. Ale fa to ansau no se. Ia. O se mea. Charlie, fale palota mo mona mo le tumalo sa patea. Ia mo le fafo mai le tunu le nei fo i vaenga o le fiafi malo faftai. Malo lon sa. O lo tanto tamu muni lava tu lango ye tanto fai unga. Ia o fainga palota lo tu mai Samoa. Il officio fainga palota. Wa fo mai mo fafo mai. Ale atno ya le lei fonga mo e se sima ya le lei alo tara fatel tali ni so tara fa ngona fafta tele lava e fa longa tara company
Lango ina le tātu pokalam whapitoa mo le whainga palota lua fe lua lima. Pulenga ma le whainga luenga le Enterprise Motor Group. Ma lo whafte tele lava, pena what pulenga le Arrow Memorials. Ma lo whaftai. Ia la atu le sunga whangamua toe whaoa wale tātu pokalam le neipo. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau I mangele whaapea manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo I matupui pui o le whana witi. O tupui pui le COVID is fluiva mo I lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le flu. Wala au telefoni, lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e whaatino ai nei au nanga. O fisa foma I mangele I taftafane o le McDonald. Aman rewa I taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Avia maua sosa, Omega ka, Iana lowi moa, Omega ka, Sabaleta umofie, Omega ka, Fili mailo ile Omega ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive I Manukau, po le telefoni o iwa lua vitifitu lima valu tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega ka. Malole keisile Omega ka. O te me whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai I le tauwanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone, o lo whaatino ai lau tama le whonga ino le talonga le manu Samoa, o le community tikta. O le tama e Siliana Reactions I lunga o le Facebook, o le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo lo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tama I New Zealand. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. Wasilia male luas fulu tausanga le tautua le Arrow Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu I oloa anangata. Maua maa e fua I lau whaasoa. Mawhaifoi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai le iwa le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai le iwa le taiao I le tasi le awauli. Afia ne loa I le lua o Massey Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau. Petra Yane il arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasilia ma le luasful tausanga o lana tautua. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor Enterprise Motor Group Manukau. Awana e misia le mātou whaptoa o whaingoaina o le price smash sale e o atu I le tolu wa whetala cashback po le discount mo lo sa fo. So mai I le tātou tuatosi I le 5 Quay South Road Manukau po le vili mai I le Obarselau ono tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Tasi lima I watolu amo. Radio Samoa. Malo whaftai tui tali mai tātou whaasalonga o le porkalame whaapitoa mo le whainga palonta la tinu hole lua whelua se fulu ma le lima. Ia, e lava le manatu lo o maloli I le tāpua inga la tinu ne nevanga le pō malole o le sae malole te talo o lo tātou whateletele pēr ma whaasoso mai tele o tātou whaiunga o palota I tu malota I tasi. Ia, o la tātou e wā makako ngā lulu le pōse I wangana ua uma lava ma manino mai tulango e le whainga whilwhilinga la tino ia tāwha mai a fwoi tātou pukalame e le nei fwoi mahenga le whiawhi. Ia, o iei tātou whaiunga le o taunu mai o le tumalo satu paitea o le whanipalonta o le saile karisia me tisi mai ngā. Sia te tuasivi o le fase tolu survanu, tolu vanu. Sia te tavu I tafu o le fase, lua se lau tolu wha, lua tolu wha. Ma lau tafi se lafi pesau le TRPP se fululua, tasi lua. So lua sui o le fast lo tambo I le tumalo le vavai atu o le lead, te le fo le lead mai o le sui o le fast I le whanipalonta lea mo le tumalo satu paitea. Ia o le atatu vavai lau tonu mai le sia tatu whanipalonta, o whanipalonta lea sai I le pitonu uta, maota o le nu. O ansianta tuasivi o le fase tolu se fulu, tolu o. Ansianta tafu o le fase fitu su tolu, fitu tolu. Lau tafi se lafi pesau le TRPP
se lau tolu se fulu, tasi tolu o. A tu fatasi palota le fast se lau male tolu ele mama tele lava male a lead o lead le sui o le HRPP. O leo ta vai uti tilo fo yasat paitea le tulanga lea. O le pitonu ua le sa wele sui. Lewo umatu nei vai ngā, lewo sau pitonu u. Toi la o, wai fo ilesi pitonu u le na, o vai ngā pitonu u ma... Satufia. Ele sau Satufia. Okay, ole lei, so ole tātou wawai ma tātou titilo atu, inisio tātou whai ungala whaintu na mai nei vaenga ole fiafi, whamalo, nisi fo o whita tunga tute mga luenga nei pō, ma whawhonga mai tātou pokalame, ma lol tawatai, ma lol ngā lue, tam whai lava tātou pokalame, longo pui li loto po imolo to malu se o lava ina mai, ma manino mai, ia le ata manino o le tulanga o ilwhainga whiliwhilinga le atano ia o na tātou tau mawai fo ilea e se taimore nei fiafi. Mai tau atu i le tūmalo sarpai teta vai, fōringa mai lewa i luma le tau mora sa le lenga asiata tafu i le tau mai tau atu iai. Ia. Pesta am whaiona tu i fo ia le na o le ata manino na o le tasi lua toru wha i whalepalota o le utonu mai. Pei au te titilo atu, e toi tasi le whale pālota, wa o isi whale pālota la pālota, fo ina whaile aso nunu, e le whaine whaita wina le whiawhi nei. Toi tasi le whainga pālota, a le ata le leo atu le mai, ia mo suito tololo ta wā mai mo le nfosa. Ansia ta tafu le fase lau lua tasi, ansia lau tafi se lafi pesao, lua se lau varufitu, ia ma ansia ta tua sivio le fast, lua se lau tulfa. Ia, ole tulangana na, iai tātou whate talila i le whale pālota tasi le tutoe, i wā te lo, i nā le a manino mai ai. Ia, le sui foi, ia, mo le tumalo satapai tea pei o na tātou whate tali atu iai, i le nei foi vaenga o le fiafi. O leo tonu mai le sia tātou whale pālota nei o le tumalo pa lauli, no me le tasi o le whale pālota nei sai le e whakasā, fwai lalo. O fuli pisa muripola le HRPP se fulu iwa, tasi iwa, le lofi le lua ialii o le suituto tasi lu sumalvanu, lua vanu, le fionga muripola ana rosa ale murio o le fast e selau. Ia matupai avata, tupai sa vainaya o suituto tasi tolu ono. Ia, lid mai le sui o le fast, ia muripola. E le tātou whalpalota na pei o na whaafonga mai le tunu i le nefaiwanga o le fiafi. Te loe leo tue telefoni whalpalota mo le tumalo lea pali. Ia lea e pei wharinga mai o lea o lo o... Lai duma le tau mua le whionga ia mulpona. Ia, le lei o nisi nao tātou whaiunga le ua taunu mai i le nefaiwanga o le pō. O le tātou te tilo o te loa o tu malo o maninoa mo le taimine nei, o le ae pe wharinga mai o lo o whatasia ia sui o pāti fo ia. Masala fo i e ui e le tau titilo atu telo tu malo, wala upaki mai lisi vaenga i sa mola titilo. O tu malo manino na? Ia, tu malo manino. Ia, masala wa sui o le fast fo le titilo atu la wa celebrate mai le. O le au te whai atu o le awa te tali le pasi a whangaloa. Le va au fonti. E le isa wase result le va au fonti. Le lei o le tilo atu i le tumalo pa lauli mo tātou whalepalo te tolu le ua mai a. O le ata manino lea mo sui tau vai wha o lo tau o whapenau ni tau vai mo le fua pa lauli tasi e tono le palemene a. Ioi, le whionga a muripola ana rosa e lua se lau ono se fulu pāno te wia maua o le whas so o anduai ia ma fuli pisa a muripola o le HRPP se lau ono se fulu ma le wha. So a tuelea mal tātou sui tūto tasi nao le lofi. Na ia moa pāno ta oilai, lesi sui tūto tasi. Le fitu suma le iwa, tupai. Ia so lole ma le lofi sui tūto tasi foi. E ona suma le lua. Mata watuna le iwa suma le ona pāno ta le li mai ia muripola. I sui le HRPP. Ia o tali ia whalpāno ta tasi lua tolu fa lima le ai a futu fa ia taro falpalota ia o talia mo le tumalo ia palauli numele tasi ia wa foi le fa fo mai le tino le nevaanga o le po nisi tato fa unga o le mafaiona tu ina mai ia wa foi le silfio le tino mai mo mai le nevaanga o le po o le o te le valu
o le falpalota nei mo le tumalo palauli no tasi o le falpalota sai le kalesia mere tisi a satu ya tua. Fuli pisa muli pola i HRPP luas furulua, lua. Le lofi lua yali tui tuto tasi Iva. Muli pola ana rosa fast valus furuono, valu ono. Tupai sa vainaya sui tuto tasi se fulu tasi. Ona srufa palota lo siria ia le faltuia muli pola mo le fitato fal palota na ia pei ona tu mai o le atato ia o lo o fata talinisio tato fai unga mole nei vai ngole fiafi le atawa. Le mata tala no nei pea tilo tua o lo o tau fau lava le tulanga ia il fina moi foi sui. E pati te tasi e se makana e tatu tu malo le ua mai a lau fai la tu pati o le po ua sua madi le leile pati o le fiafi ia ua te atu foi le vaenga sa fa po le ina ia alo le tunu whainga palot ia le lava ka wa mai lava ni so sui ia mo la tu foi le parmene ia rofa tu foi le to tele le whainga alwanga a se le komsina malona au va wai tasi le afe fitu se lau tangata o lo ngā lulue ele ngata le motele sa la fai ai fa pena fo itu mua ia mo le fa moi ile sauno ina foi le a tawal tulanga le ina o walu foi o tele stala le lo palonta so le che ngalangona le vale lo fa foi le komsina mla venga venga vai atu e au le se fulu afe tangata i o fafo to tonu le chimle tonga man nga lulu no venga renga ile aso no antoi ia e lo te sile fia o e ka ele lua va via la nga lulu ia le vengo fiola to fu tu te pe ona il te pe ina le ia ma to fo ilanga tu langa le o va vena tu mai venga pa lo ia pe o fa population venga fo le telo nga venga fo le ene ia mau tino ia so longa le ile venga pa lo tela tino pe ona ile ni fo ia ai ele ngata fo la ile na o lo mai te wina le lava ta pena o le fionga ile il komsi ma lo fa tai o le sia tato falpalo telo tino mai le fai unga ile tu malo pa lauli no le tasi o le falpalota nei sai le karesia meritisi sala ilu. Fully pisa mulipola i HRPP tolu lua. Le lofi lua ia li isu tu tasi fitu. Mulipola ana rosa le fast fululua fa lua. Tupa isa va inaya sui tu tasi lima fa. Awa vai atu pe te lele lang ino sui tu tasi lua to lua le I falpalota le pe fu atu la palota le mau ile falpalota na pe ona mai mo fa fo mai le tino ile ne fo ivaenga o le afiafi ia o nisina o tatu fai unga o le ua fai ona maua ne vanga le po ina o luas furule wa te nele tu la valu o le olo tatu tilo ia la tatu vai ile atalata mai ile tumalo palota palauli no le tasi ina o mai ia tatu fal palota tasi lua tonu fa lima ia pe ona tata mai fore ne vanga le fia mulipola na rosa palota wo ia maua tolu sila valu valu so anto ai mafuli pisa o le HRPP lua se lau se fulu valu lua tasi valu so antu ai tua ma le lofi le lua ia lii o le suitu to tasi se lau fas fulu valu tasi fa valu ia ma tupai sa va indaya suitu to tasi se lau fas umarfa pe mal se lau fitu se fulu pano tele li da ile mulpola ia tar fa tali I tar fa palo te luo lo toi ia mole tanto tu malole na ile motele sa la fai ia o moni au lo sunga pale I o le ua va vena mo mai fai unga o tele tu malo il motele sa la fai ale aka fa kar va fon tipo la kai mo la o mai ia manku fo le pele tu malo ngai ama fo ia no mali male va e mo mori mai le un ora to fenga pan ia le lei o le o tau basa mai ale tanto fai unga fo o taru palota mai Samoa ele nei taimi o le afiafi ia ai na ona toe fafte tele lava I tanto sponsors Enterprise Motor Group malo fafte tele ia male Arrow Memorials ia malo faftai o tau whalolonga mwhai ona whatino nei Port Kalame ia mai mo fo le atino I le ngata ia Aotearoa nei o so se tawhara ne kelope e le tautua ale Radio Samoa ia
whakamua, o mai lea, lo tu pito nei vai ngā le fiafi. Ia, ma lole... I whaftai tali le sua lau sunga le. Ia a wao ia whape fo le sunga le whawhenga inga ia pali. Ia ma le tātu au whinga luenga, moli le ngā whaftai le whterenga sa le aula, ia me se fo le pulenga i le whawhenga inga ma le whaletua. Ia, ua tali le sua le nei fia whaftai tele le lau tau whaaloalo. Alo. Lei, whakamua, lei ai. Ia, o leo le a tātou whateltale tu pea, o le a tātou ewa ma tātou matautua te whoile o whainga ruenga, mo le whaafonga mai a Samoa, i so se whaenga rene fo ke lope, e leo motino le teimine nei, po le ale umi atu le teimine nei, o le a tātou pa i seata manino, i o whainga whilwhilinga fo le tino pea na iai i Samoa, e le nei fo i aso, ia o le a tātou ewa pea ma tātou tu atu le reida Samoa, e le taimi la fo e tau mai tele o tātou whai unga. Ia wala ngai kele a whai, anga isi fo ia la social media, fo i lelo la so te ele tino. Ia ono le tātou te tau tua le tino i member nino ma le ato toa. Ia olo a mai ele office of Vaimauga. O le mea ngā le pes lo mai ngal mana mali lo ia. O le sue ngal member nino. Mea mautinoa. La Malesi vai ngā bantua o umana sainia le whenga inga le Palestine o le tātou o whasala umba thank you so e sāna e la talata o le mea ila au umana tua i nei isi whainga pālota na tātou malanga e fo kau kukua i ka whore mea e mai e whainu mero ia le lau le mawhaiuna o a ngai o le mea e tutu ma mau atu E moni le whionga le ataua pali wa o palota le te mantua ya una na ye fo e fai masio le tato le tio. E kusa e saungi lo e kusile ngor sui lunga ma paloka ia mai lunga. E le tulanga fo sai ia o se fo ile ta valenga le technology o fa mina. O Samoa la le tunu. O pasi nganga e ke minganga. Ia le unga ko ye ke miwa. Tele va ve tulanga fa ni po. Ia tātou tala noa e fo ia wā ele misi a fo ma se ma o mau le tele fo nisi o palota invalid votes ia pe fia fo ni palota le ale whaonga ina i le whaitaunga muli ato. Mana tua o le nei unga wana si unga fo i le whaitaunga mua. Ia a o lae tali i a palota i wae lasi ai palota wapitoa. Whatoa talai a pusa palota wapitoa ma whaitau. Pe mai alva yaso taluna. Ia, alena, ia wae moni au, o te lopo o le vasa fau, po ia whaam whain tātu titilo, e le tūlanga o ia fo ia le aotelenga o le whaitaunga mua. Ia whaatasia ma tātu palota whapitoa, o le titilo atu o le tūmailunga laupapa. Ia le whenga palota po le lunga, ale pata i tūpa i lunga. O le lave o le tūlanga le ia tātou, o le na mātou whalakolo tuile, i le tau sauno mai le tātou laupapa. E ono le tātou te tau mantele, e te po le mea e ua umaraka ko whenga paloka, ri po le mea. Ai, o le au nangalea, le sunga ia Rudy Bartley. O le o va lua lea ma le official commissioner o whenga palota i Samoa. Awina tu sa o mai ia le taulamanga umala vol whenga palota. E pe ona iai o i tona i manto i le teimi nei. So tasio so a fasala ya chaka ko ngal lu fo yo lo que va ya ku se ku pe lu ngolo ngak e a se ko si le ka ya ale trenga ya lauri o ngala va ngalu mai pa lauli pe ona amatali mai le tai ona leila ya le wa o mai la vol de va ngole fifi le wingo fa amtala ka foi le te wa pe mai le tantu tu po ole be ari bo umar fa ka pa lo ele ai ari e pe on to si lan tu lunga yo ele i kai nga ku mo me o va o kingi pusa lai lunga tanto la pa pe ole la ve fa o tu now sa no ole dai tu ya ma lo fa tai a fonga mua a fo ole e moni a fonga mua wa pe tu langa le sa tanto fa pe ole a mai nei sa mo e su tanto re sa mo ya ngam mana fa pena fo ia li mai va ma lo ele o to finga. Ia siata e siatu nei lo le vaenga lo tātu e aile ai. O le akau ki o whakasia ma le vaenga lai Samoa. Ngā pau ale me lau te whaateli au ia. O po angi ngu mela wa iai. I le vaenga whai ma le vaenga whai. Ia o te kawhunga ko maa ngā vai lo ma tātu.
Tasira vaenga le fiu so soni entuai. Ia le sei tu antu pelunga le fionga ia pesta i le Vaimauga ia le tanto. Tono ia mi se foi le dai tu le tanto ngā luenga fai fatas. Ia se isi silane. O le si le i tu malo malosi. Ia e pe ona iai se isi silane ina. Le ngai fai sila po orko ki via le kiki ma ko ki vi. O le unga, o le faitaunga mua. Faitaunga le alo ia. O le i tu malo whapalonta, i tu malo Vaimauga mua. Le wata oto mai nei. Paunga te o matavui o tui o le fast. Tasi le afi se lau lima sumare fitu. Palota na ia maua. So o atuai le tūlanga lua. Sula mana ia fitai ai. Tau ili valu se lau fa sumare fitu o le HRPP. So o atuai tua ia ma le sunga ia milo vale tu lou lava pe suafa. Moke. Fatali. Ono se lau valu sufur fitu. Ia ai mulmuli atu elole itua. Ia sa fa ile sele. O le sui tuto tasi, fa se lau fitu lima. E mamau palonta vavatu, o vamalton se lau palonta le lead mai ai ia paunga te o matavoi. Ia mo wale o mai fal palonta mo Vaimauga numele tasi o te leo loa pe mawhai e palonta whapitoa. Ona toi au sia le o vamalton se lau ia o le tūlangara na Faleata o le o manino mai. Ia mo le tumalo Vaimauga tasi ia ele opo male le whafonga le tunu o le sunga ia sula mana ia ftai ai o ele le sa se mai le no foa ia mo pa inga fo o mavai ia le titi latu ia mo le nei fiafi male ata le manino mai ia le pe fo mai o le wa se atu le for le fast ia pe afu atu fo no pero le tatu tele no le po monio ia malofa ftai o le tulanga na o le tatou vavaiatu ma tatou fatatele ia inisio tatou faiuga tu le mai ana o manino mai ia lona wingala atu ala le fesao o le ua ia lesi sui faapopo ia ai fou sui o le fa le utu le mai ma pale mai ia mo le tatou tumalo le na e fou ia e le fou le tautua le tamali lea i le tulaga tautalonga ma lana tautua foi le malo le tulaga faasue tusi Io mo le valana tautua foi se mo le vona ve ma presidente la la to foi e kalesia le kalesia o la paia yeso e viso la paia aso ngantai tele tau sanga ven presidente ta se to finga ma wolunga mana malama lele ya ta we na le to anga lotu mana malama lele ya ta o le si vai ngata o tele ole sunga ile asa ve ma presidente o le sasno o le fala po tino totalonga o le tatu tu Ia, lena o le atarana ua tātou wawai atu iai o lo leo tonu mai, o leo mane leo tonu mai lesi whalepalo tana nei mo le tumalo Vaimauga o le vantaro whate tali i lesi a Vaimauga tolu o le whalepalo tana nei sai le e whakasā matau tuta. Le fionga e lau timu ia wele se va ai o le Samoa poto e fast furuiva, whaiva, nonu la ulo le fast fitu fitu ono, sininga tusa no sina, ropati, suitu totasi e lua, ma tai oli seu fiti ai ma asu HRPP se lau. Lusu whapalota le si le sui o le HRPP le tātou whapalota na. Mana tua, o isi whapaloka, rai ma mau ale sui le HRPP. Ia, se i tu mai fo e pestai lunga tātou screen tu lango i le ata taula lata mai o le Aotelenga o lo iai, ia o fia fo ini whapalota lo tātou whateltali. Ia, mo le tātou tu malole na pei ona mai moma iai ma whafo mai le tino le vaenga po tātou lo o ia leua o le ata manino lea vavai atu toe tasi lava le whalpalota le toe a leua vavai atu o le ata lea leua tula mai e le ne vaenga o tali e le whalpalota le tasi a pari o le tai o li o le le HRPP tasi le afe, tasi se lau, limas fulma le lua, so o tu iai ma le sui o le Samoa poto, le sa ave mba minstau tupe o le malo tau ave lautimu ia a foa wale se va ai tasi le afe fitus fulma le fitu, ia ona so o tu le iai o nonu, o le fast, iwa se lau ma le tasi, ia masilinga tusa, i le fitus fulma lima o le sui tu to tasi.
Ele o mama o tele le va o le sua le jabi pile lead mai tamine o tali el falpalo tale tasi. Ia, valsfulu se me fa pena. E faisi ia mana tuala le tau tilo atu falpano tale to le tu mano le manto. Te tanunga manono. O le history o le mato tu mano tanunga manono. E tele lava e langolango i le tapipi. Ale ala e numa le sa le tapipi. A si tatu falta tali. Ia. Le so to tasi le falpano tam mo le tantu tu malole na o lo tatu fatu tali e le taimi tu le mai ai. Staimi fo elo te maula am fain tantu va vai le o te lenga po o wafia ia i tu malo ma fai pule o le vainga fa fail fast wafia ia ni fai pule fo o malo mai la tu malo o le vainga le HRPP ia fa pena fa sambo poto a padi. Malo lo sai mai le tino le vanga le fiafi fa maloi le atunu o lo feai lungo ala tele ta vale ave upa ave taxi ave loli ia ma la tu umo ave pasi ia malol on sai mai malole fa lava pale ia o tam faltaro po kala me ma tu fo i mono tu silfia tu lango e fenga fit feeling la tunu pe on ta tu yele ne fo asfraile o los fulu va ia so o le masino kusol tar fo lo lua fe lua se fulu ma lima so la o mai fo ma kusola ko ia ia fai si umi o to mai ale i unga le tu mano no ma tasi ma le lua ia ai sa ia le lei o le vaingana na o lo tatu fai me falongo lava e le taime tau mai tatu fai unga fo i mai Samoa. Ia ona tu na foi lea ia wale mai mo man fa fa mai le tino ele nei vai ngol tu already Samoa ia male tanto po kala me fa tone nei ia alo le tino la na fenga fit feelinga ele ne yasu malo fa taile lo fo i lo sunga de le utano mai le tanto fa le palota nei nganga maunga numero tasi o le fa le palota nei sai le e fa kasa patamea la wano muli vai o le sui tutu o tasi se lau fast fulu ana palota te vanga Mikaele o le HRPP sfulu maleiva tuala to i vau te vanga Iosefo Bonifacio o le sapa o le fo isa ave masui palmi o le malota o ave valu sfulu maleono ia ma va au o le fast tolu sfulu malima tolu lima po vai tolo o lead mai le sui tutu tasi mo le fale palota mo na la tatu wo le nganga mongo no le tasi o le pe le tama atu le fale palota na ya ai o le vava ya to le pe faisima mafo o le lead mai o le suile atu to tasi le fale palota le o tono mai e mana tuor so fol la wano al fal pano te pata mea o le fionga al tangate alu lunga le se tato fal palota lo tono mai nga mango no tasi o le fal palota le nei e le faka sale fianga samalai ulu la wano muli vai la wano su tuto tasi tol sululima te vanga Mikaele o le HRPP fitu suluiva tuala Bonifacio o le sap e selau spulurua tasi lua va ao lo fi po le fast se l'autor sfulu tasi tolu o sfulu va palo talo lid mai le suil fast il suil Samoa poto ele tatu fal palo tala na faka sa samalai ulu e o te no foi le le tu malole tu lango e fal palo ta foi le atona le tu ma foi ya mo mai le ngol fal palo tale o le sa samalai ulu sile ye o le tele mai palo tava o i e le sa le aula e pe o sale aula e taula ye le sao le ata foi le tatu tilo ya e malosi mai lo nu ai mo mai foi mun palo te tau ferolo mai si foi ya fi ye o tawa inga Io oila na. Tasi le i tu malo le sa tatu vevesi e foi ma whanongo longo i fitu na inga foi lea. Whapea na AVC le no forsa le ula lela o toi al watu ia va au lo fpo. Ia a tonu e foi se swinga i le na nau o tangata e toi whafo i le fole. Se tatu toi vai o le ata manino le whalipalo te lua le ua tanu maia whai unga mo ne fiafi ia mo le tumalonga ngai maua tasi. Tuala Bonifacio o le Samoa porto se lau iwa survanu. Tasi vavalu o ia la le lit mai i le sofa te mile nei so mai e marsu tuto tasi lawano se lau fitu sululima tasi fitu lima
so o mai ai ma va o le fast se la ono lima tasi ono lima ia ai pito mai e tulanga fa le vitelenga ia te vanga o le HRPP ivas fruval ia toi lua falpalo to leo lo tato fataltali ai mo le tu malo le ia ona manino mai foi le tu langa ia le sui watusi au ia le tu malo ia mo le lato no foi tono palemene Samoa te vai male ataua me se foi a se manu ma o lo o mori mai a le nganga fa fitai a le pulenga ma le tato au le manusina o lo i ngelani le pola lang o lai mata uma mai le tato fa mo mo ana le tau tu le radio Samoa te lenga ia taua no Nick Pecklitz ma le tato au ia alo fantu pa fitai le mai mo mai Alo faftai leo tonu mai le se tato fai unga le nei foi vanga le fia finga ngai mango no le tasi o le tato falpalo tele nei sai le Kalesia Katoliko maunga la wano o le tuto tasi luas fulma tasi te vanga Mikaele HRPP tols fulma lua tuala te vanga Bonifacio o le Samoa poto e luas fulma le tolu va o lo fipo le fast fitus fulma le ono Bova ia tu pe e falling mai e ia tau ata manino le tau ata mai I fo le o le pe falling mai o lo tau di lifa lai titi ala lang o le tu malo a le suel fast le pe afu atu fo numero o le tu le mai ne vanga o le a talia ia fal palo tele pe tu tasti a no way le swinga so far tu tasti tu lua fal palo tele tu a le we luma le tau mua o va o fast lua se la fast uma tasi palo to we maua so on tuai le fionga tuala Bonifacio lua se la rusu maltasi palo to we maua so on tuai ma le telenga ia te vanga o le HRPP se la tolu se fulu palo to we maua o ile so ia masuto to tasi la wano se la wi vono ia ai lono fama ia te vanga o le HRPP se la tolu se fulu te tasi la fal palo to mo le tomalo le nga mango no maltasi on tanto va vai fo le mata se le fila to tu langa le ia ile sui o tu si au ia ile tomalo ia mo la to fo tono palemene sa mo malo fa te tele ma tele me lo mai mo mal to tele la no pe fo ma wa engelani lo ia le pulenga o fa ia o mal pulenga mal tanto au le mansina ia ia le po lo langi fo engelani le to sanga malo la volta alo malo fa taile fa ia to no ia ko ka fai mai se ka ko ka longa o le pule ia le au le manusina so le ai o ka malo lo sia au le si le fivo ta vai male ia ta ole po lo langi ne to samo pingi ai engelangi me mo va pe de se fa mo ai e mo fonga ia anga le ai au le la fori le fai no malo ka ko e va pe nga pula le ka manusina e ala to le se la to tala le la so nei tala ma ia male red rosa engelani ia keos fa malosi ya malo le sungal fa ya fa pena fo pulenga tawanu malo fa taile mai mo mal tana klame le se tanto fa ungalo to mai paloli numero tolu o le fal palota nei sai le fa ka sa fa ala ai lu pote misa le fast se lau le tuala pen telavo matala vele HRPP lus fluiva lua iva malanga aia o le sap e lua se furfitu lua fitu ma mauli mai o fast mo tatu sui to na lo to vai no fo e le fo e a pe ona il tano fale palo tela na ele ne foi mai nga o le fiafi sunga ya le tuala pen matala vea le fo ma ya ma le tlenga lang ai ale sa se e ya ile nin stau tinam to mai ta le sia tato fal palota to mai le tu malo palota palauri numero tolu o le fal palota sai le Kalesia Katoliko I fa ala ai lu pote misa fast se la wono suma le lua tasi ono lua le tuala matala vea pen matala vea HRPP tolu se fuluono tolu ono langa ai atu funga o le SUP por Samoa por poto se furu valu so fal palota o lead mai le sui le fast e le baba ya tu pali ai le sita mai ya le lei o nisina tatu fai unga ia pe on tau mai ele ne vai ngole fiafi o te loa o leo fa solo mai ina tele mai tatu results po fai unga mai Samoa ia malta tununga ele o te mau foi ina ne fsila tunu ia tatu tilo mo moye le vai ngole ua ilunga tatu screen o le ata leo fale palo te tolu o mana faita winda ile nei fiafi mo le tu malo paloli numero tolu
Ai o rupotea mo le fast, tolu se lau maleiva, so o tuai ia ma le sui o le HRPP, le sunga Dr. Ben Matalavea se lau ono sful malima, ia ma le tofa ia langa ai o mo le sapa, lima sful malua. Tolu falpalo tawa mai, ato tolu falpalo tolo toi mo le tu malo pa lauli numero tolu, le tu langa na lo iai ova ma le se lau bar se fulu palo tolo lidai. Ia le sui le fast, ia ina o mai on faitawina, ia tatu falpalo tana tolu. Ia mo le tatu tu malo le na pe on mai mo mai le atino e le nei foi vaenga o le fiafi. Ia, o lo tatu fate tali lau tonu mai le se tatu fai unga le nei, o le tu malo sa lenga numera lua, o le falpalo tana nei, sai le e whakasa vaipua. Lei lua sa ngato karene, o le fast iwa spul tonu, iwa tonu, mai e whamuina li tau pipi valu lua, olo fiti a fua vai, o le Samoa poto spul tonu. Spul tasi palo tolo li da ile sui le fast, vava yantu ile lango fo i le fo i falpalo tamo le sangone le lua maulalo tele le lango ina fo i o le songa olo le fo i satu le mai stasio mi sta fo fenga malo tausi le sai nei i fenga palota a tatu tali mo si fo ia falpalota le tau mai o le atamanino le mo falpalota e pe ia fo ninga mai o falpalota mana le ua mai a fo ia salenga lua lo sila lo mai tar falpalota fa mo salenga lua io la tamanino le lo tu mai mo nei vanga le 50 tasi to tasi ya le lei to tasi falpalota o le ata le lo tu mai mo nei vanga le fiafia le lua le fast palota we mo lua se la fitu tonu lua fitu sul tonu so lola ia ma olo o le SUP lua se la sul tasi lua tasi ia ma le sui le RPP mai e famuina se la to suriva e na le onas fuma lua palota lo li dai ia le sui le fast ma na ia mo ia la le tu malo le au tar fatel tali e le falpalota tasi le toi ia pe fua tu nga le onas fuma le I think onas ful lua le vaenga palota lo li mai ia le sui le fast ai na o le valu se lau ma le fa tangata lola palota salenga lu valu se lau ma le fa se ko e ava mo le pestai nunga lau e pe tor se la mon tupu ala ia le leader le sui le fast le na le ne fa pe tolu dua se lau dua se lau fitu tot ia e na le onas fulu lua ia palota la leader il temile nei e la lo i fo mar se lau palota i tutoi uma lola le ia la tatu fate tali pea wa langa nana le onas fuma lua no winga fai la bona ia se swinga pe ia la tatu di tilom tatu va vai pea ele tu lango ia faso so mai tatu fai unga mai Samoa nei vai ngole fiafi ia lo tonu mai le se tatu falpalota nei tatu se atu o le tu malo palota vai singano no le tasi o le falpalota sai o ele SDA utuloa amitu na i malolo mo le fast se laus ful ma le lua ma soe va ai tuto tasi se lau luas ful ma le valu ia ma ni wava eti malolo o le sapa fa palota ia o se mai mo le ba o le sa o le sui tu tasi pe ka ko ka o so mai le mo ka ko sui tu tasi fo ia ele nei vai nga fo ia ai ela to ia si fal palota fo mo le tu malole na ia e fai fo na sui ia le fai ngolo ia le ko manga ia mai sui ia vai fa fai el sunga ia le atawa la foi di le molo vai le atu lai fa mo ia melo matu tinai mota fa tina sila mai ma ata batapu ai mai foi mai tol se no pa mara ke le ko be ngai foi no foi be fa penga ia ma yo ala fa tina ne fiafi ma lo fa taile mai bo man fa fo mai ele ne foi vai ngol porto tu already sa mo le atale o vai singano tasi ia o le nai pe e folinga mai o le toi lua tatu falpalota lo toi falpalota ia lua le o mai ona fai tau ala to palota le ia fia o lo tau mua pito i mai le sa o le sui to tasi o masoi va ai lua se lau fitu su ma le valu palota o ia mawaina so o antu ia i tua ma le sa o le fast ia o lo o fa peona tau va mai ami tuana i malolo se lau ono su ma le fa tasi ono fa niu ava o le Samoa poto e na o spulu
Vavai atu o le sui o le Samoa poto le tule mai fesi mau lalo la titi lava le lalo ina fo ile tu malo la titi la tu ia na palota le mau. E leo fuatasi te vai ma le antaua. Sile ia lang aia pa uma walalo. Olo foi ia le foi so foringa mai le o. Vai singano tasi le afelua se lau tolus fu malfa. Ia tangata le lola banota. Le lei fatalo fatu le mamalu o tanto panga mo lava le atunu pele Samoa malo lava le on sa mai mai e le tautua le Samoa nei fa vango le fiafi i se tanto fai ungo tono mai vai singano tasi o le falpalota le nei sai le kalesia me tisi mata vai ya sau ami tona i malolo le fase lima lua masoi va ai su tuto tasi se laudi ma se fulu tasi lima o ni wawa enti malolo o le Samoa poto e na o leono. Ya tidi na lu. Fasi mau nunga lang in sui tu tasile tu le tu malolo le baba atu pale ma la sunga le atawa. E bang fia o le setato falpalota le nei vai singano no le tasi o le falpalota le fakasa le fia ango awala. Ami tona i malolo le fase la fase tonu tasi fa tonu. Masoi va ai su tuto tasi se furufitu, tasi fitu. Ni wava eti malolo o le Samoa poto e tolu vanu. Le foto e mauli do le sui o le fast i le tanto fale palota na pe ona ia le ne foi vanga le fiafi se i tu mai lungo tanto screen i le tulanga pe to fien fale palota lo toi. A pe ala tama vai atu ia lewa atu le mai malo fafta la besta o le ata le i fale palota toru le ua mai a ona faita wina palota le ne fiafi mai le tu malo vai singano no maltasia ami tona i malolo le fast tolu se la mo fitu tolu o fitu so atu ai tu mo se va ai o le su to tasi e lua se la lua i valima ia ai lona tolu to le sui o le new ava eti malolo o le Samoa poto fasu fuluvalu. Vavai atu nal se furma le lua palota le peo te vavai atu le lead mai le sui o le fast i le sui tu tasilo no winga e mafaila fo i le falpalota tasile te toi. Ona sui le fai unga fo le e fuanga i le langlong fo i sui java mai pati te tasia. Ia. Ia le lei o le tulanga na iai o te loa o tumalo fo i o le tau la lata lava e fuanga i falpalota le toi i le fai unga. Ia la tatu te tilo vai singano no tasi o le falpalota nei sai le e fakasa vai sala ami tona i malolo le fas se laudi masful fa tasi lima fa masoi va ai su tuto tasi se fululua tasi lua ni wava eti malolo Samoa poto e ono se fuluvalu ono vanu o le moti no por falpalota le tasi le sata to fatel ai pesta fa mo le am fayon tu I fo le o te lenga o le tulanga ai ia le ta tu malole na ia mai pe ale for mai o mai ai I falpalota mo le ta tu malole na fa mo le pesta ale luma le sui le fast ale le na tu atu malo fa te pesta o le atamanino na ta tu falpalota mal fa unga le tu malo va singano no mal tasi ia pe ona tu le mali ne va la fia mai ai fa tonga mo fa tonga le ano ia o manu malo ai ami tona I malolo sui fast la won su mal tasi palota ne maua tu lua ai le sui tu tasi le fionga masoi va ai tolu se la morfitu palota ne maua ai lona tolu ai le sa o le Samoa poto ni wava eti malolo se la usfu mo leono palota ne mawaina te lole ya tawa ma pali ave fa malo fo su el fast ia amitona mo te mile nei fa mo ia a tatu tali el fa tawino palota fa pitoa al fa mo na va solo mana io la fa yon fa mo tu mai nei va mana ya pe ma fanga luenga le fenga komsina fenga palota ia mo no ofisa ile na va solo mana ia tu le to mai le seta tu unga Sagaga no maltasi le nei o le falpalota le nei sai le kalesia pentecosto inu lo au solo malo ke le tisio o le suyo le HRPP lua se lau weavers fu malfa ia masama aina o le fast lua se lau luas fu maliba fango fiele le manga le lua o sui to va fo le ai le mata watu tele o unga o falpalota tu mai o le tumalolea la sili la vole lo au le HRPP
Ya, hele opo male si fila tunu ia le fianga ya loa o sui fo yo le tumalo e pa inga fo i tele ele la lo vai fa le HRPP ya ve fo minister yes ya na lo onga matalong ya o le ata manino le mo tato fa unga o fa palo te lua mo sanga tasi a tato talia isia tato fa palo te tolu ya ona manino mai fo le tulanga el sui ya mo sanga tasi o lo au o le HRPP fitu sila su maltasi palonta na Vaimauga i le temile nei ia ai ma se foi o Samaina o le fast tol sila su maltasi to tolo tato fal palonta lo to mo sanga tasi ia ona manino foi le tulanga ia le fai unga ia o le tato tu malole na ia mo le fai nga palonta le tunu ile nei foi ia vai ngo le aso ya palo fa tai fa vele for koko sa mo se le al fa ma fa vele for koko sa mo le va ngol po le wa fa tatu fa so la tu le va ya le pe for nga mai o le te le ai fa palo te le itono mai tatu se antu sanga nga numelo lua o le fa palo te le nei sai le fa ka sa le fi anga fenga fata Ryan Schuster le fast se la mo le lua tasi o lua ma wala i va se yuli pepe se yuli le HRPP lusfu tolu lua tolu maulolo ta vita Samoa poto lua se lau ono se fulu, lua ono o. Ia, ma tupoli o le sutu totasi e lua. Se lau lima semua valu ia palo talo te va tulo li mai le sui o le Samoa poto. Ia mo le fale palo tale ia pe ona ia tuina mai ele ne foi vanga le fiafi o le monian vanga pali le tele na sauno ia o la fio anga o la tu le mai la to sui. La foi tele la tu la la ngoi le ia. Tu va tasi palo te ia e sidi le kiti lava fata Ryan. Mai si palo ta la tu fa palo te li tu malo le umana lang. Le wa batilunga pesta malo fafte pesta o le a foi o fale palo te ia lua mo sanga lua le ua manino mai. Ele ne vai ngau le fiafia. Fanta Ryan o le fast tol se lau tol suma le lima. Mua le na, lua ai le sunga ya maulolo o le Samoa poto tol se lau ma le lima, tolu o lima. Tu tolu iai ia le Famosili, se yuli o le HRPP e lua se lau. Ia ai tu fama i tua, ia le sui tutotasi, o ia mawaina palo tai fa tu poli no todos fu pa lota le lead mai le sui o le fast ai to tasi lua tolu fa ia fa pa lota lo toi ia mo sanga numero lua tolu afe lua se lau valus fu fa le tai yes ia le lei o tanto fa ungrana o le ua se mai ma fa nga solo mai le o tau mai le se tanto fa ungrana nei sanga numero lua o le fa pa lota nei sai le fa ka sala fi anga tuana Fanta Ryan Schuster fast se lau iwa fitu, tasi iwa fitu. Ma wala iwa se yuli le HRPP se lau ono sumar fitu. Tasi ono fitu. Ma lolo ta vita o Samoa poto fasul tasi, fa tasi. Tu poli o le sui tuto tasi e lua se fuluono. Tolu se fulu palota le lid mai ele sui o le fast ele tanto fal palota na mo sanga lua. Ia pe ona iai o te lola pe ia to tolu e fal palota le sa tato taltalia ia mo sanga lua ia ona tato va vai le fo manino o lata manino le ua manino mai lunga tato screen ia ina o mai ia fal palota tolu ona fa tawina palota le fia ia o lo ua aisili ai ia fata Ryan Schuster o le fast lima se lau to su lua palota wa ia maua tu lua mai e tua ia maua lai vau fa mausili o le sui le HRPP tolu se lau ono suma le fitu tu tolu mai ai mawala maulolo o le sui o le Samoa poto tolu se lau fasu rono ia ai lona fa mai e tapoli o sui tutotas na o le tolu sulu palonta ia tu va tu se lau ono se fulu mon tupu palonta le lead mai ele fast au talia tato fal palonta ie tolu mo le tu malole na ia ele o faifo na manino ia wala ngole lava o tele tato fal palonta lo joy ia mo le tatu tu malolo na pe ona ia ile nei foi vaenga o le fiafi ia o lo o tatu fanga solo pe ma tatu fatel tali o le ata vai foi le o tita musu te ali ata o penga melanga me va ai vo le se tau va ai atu nga te nga kai fale po ka yo me va fonki o vo me va nga le ata wanga le awa le ui langa le wa Langa lai video le wala.
Vale, tolu ya. O so. Malo va taila tino malo le lava pa mai. E vai ka ko kariero arles. Ya, alo tato fa tali pea. Fa so mai tato fa ungo fo tato finga palot. Le nei foi. Vaenga o le fiafi o te lola ua fa solo fo na level le fiafi mo tato i America. Ya mai si vaenga lo langi. Ya le fai lavo na atu la lo le fia eva mai. Ya ma po mai le tulango e fo finga filfilinga na tu nei aso pa di ma le ato. Ma nei tele le tulanga le uia vo le pe le fiafi ta vai ma le atau e tele tu malo o le ai tau tu ni mele tu po fe tono to ai o le tu malo Vaimauga le numera fa le mo mai Vaimauga tolu le si tu malo le na o le tu malo sa le aula le si tu malo le na ai me se foi la ano ma mo le lua le foi e to a mai tu malo le na ya le tali po fe fa ai mai mana tua la pali ima la sunga vai wa uma le fatal tali masino le tunu le tabe fa ile palota ya le lola wa uma na fa ile palota le la fatal tali le fa ngalwa ngasi au mai le tali le palota ma fa numero le palota ele ai se moi po ver ya sa moi ta fa feel le lang dai ma se mo na fa kali al bela fa lo longo mai le tu malo le sa tato fatal tali e faleata fa o le fal palota le nei sai le kalesia katoliko la fi anga tamu Te lenga le ngoa matua ya ale vena ale o le fast tolu se lau tolu se fulu ma le tolu o mapu ta fa ingata to ilolo o le Samoa porte suman tasi ia ma pepe Christian Fruin o le HRPP fast fulu tolu fa tonu wa ya tum tua mama ia le pea ma le lua se lau iva se fulu palota le lead mai ele sui le facilitare fal palota mo bona na Faleata lo tonu mai a pena ele kalesia katoliko le fio anga toa mua again le fio anga lava o lo fa pena ona ia avela fo lango la tu sui o lo pea va tu iai ko sa lo te ma fo foltala vo le telinga feta la ye le ngoa matua o le tama fai to sui tau vai le vai tu le ngole ye sa o yal tala le na le ngoa matua e matua no kena e ma le simia e ma le tua le sa fai le fau tuanga fo ia le ale tuina va tu le taulangi ma le ngoa matua wa a fu se si tu o le fionga ia pepe ia o le sortino la foi ma le nefio le toina okay ele te le la le tongi foi le sa ia ile titi saul a fe mal tala le toina ia nai tama i mea ma tu te mo e sui i foi le foi pule ia te le lo tongi ai pe ai se au e sa ia ele no o fio foi foi tu tua a le foi tamali le se tato sorry le ata le se tato fai ngalo tonu mai Vaimauga numela fa o le falapalo tala nei sai le e whakasa ala mangoto. Whawalo Harry Schuster o le Samoa Portes Futasi, tasi. Lima cram tuala o le leo le ta pipi valu fa. Tono o fua moli o le fast se lau fa se fulu, tasi fa o. Vaya i vana o le sutu to tasi se fulu valu, tasi valu. Fa o le sa kato pau ainu o le teitai o le Samoa le papati e le aise palota ne yamaua. Le mas fuma leono palota lo te vava to lead mai ele sui o le fast le fale palota le a pali ima le ataua e pe au te vava ia te Vaimauga fa ele o te telefoni ni fale palota lo toi a le ai pe au te vava to le fina mai le HRPP mal fast ia le lei o tanto fai ungara na le tanto tu mta ia pe tanto tu maloia ia mal tu lango ia fainga palota le nei foi vai ngole fiafi o lo o tata whate tale atu nisi o tata whai unga mo le nei vai le fiafi e wharinga mai e le wawai atu i le tumalo Vaimauga mo wharepalota e wha o le ua manino mai o le atale le utu le mai i palota o mo fo esui tau wama o tonu o fua moli o le fast o le tau mua i luma lona sa i palota o e mo tolu lau iwa sumarvanu tolu iwa vanu so atu ai tua ma lima cram trial au lei e tolu se lau sulu tolu tasi tolu ia so atu ai lea i tua ma le sunga ia Ivana vaya Ivana
sui tuto tasi, e valu suma tasi, valu tasi. So o toile tua malena ve Minister leo whawalo Harry Susta fa se fulu. Fa o, ia ai lona lima mai tuale sa, o le Samoa oi o le sunga ia katopau. E na o le tolu palota o ia maua. Wa vai tuna vars full lima ia palota le lead mai su le fast a le faia si tele o fal palota le o talia mo I Vaimauga fa ma le ata wa yo e la ali me foi il tu malole o Vaimauga fa o pe o lua e pe tolu fal paloka kasi dua ko e foringa mai e le sui fai pule le I e le paloka foi lang fai la kusianga ia au te vavai atu ia fui I palota ia ale sap ia bale Samoa lipa e le fui se le melu ke vavai ia wa e fa tata la fonga moni le saunanga le fionga le atu foi le pa fu atu de mo lalo tele ia o la to le lang ina fo ia sui o le Samoa potpoto ia me se la wala to ina pale me fo I tofinga Minister ia le lei le sia tato falpalo talo mai mo sanganga numele tasi o le falpalo talo nei sai o le Samoa Unity Church I Nufo. Lo au sola male malo keneti mo le HRPP se lau valus ful male ono tasi valu ono o Samoina mo le fast se lau ivas ful male lua tasi iva lua. E na o le ono palota le vai I a fua tuisi fal palota le sa tato vai il temi mo vai mamau ale lead for sui ia lo le HRPP la fionga lo au pale mai fo I le fo le tumalo le tele o pai fo vai il lo fa vai fa fa le HRPP ya le wa o la tamanino le to e lua fal palota le lo tatu tali nei mo le tumalo sanganga numele tasi a le ata manino le I fale palota tolu o leo o mon faita wina la palota nei fiafi lo au sola mane malo le HRPP o lo luma lo na sa I le valu selau iva sufitu palota wi mo wina so antu I tua ia male sui le fast Samaina lima selau mo le tolu ta vaima sa maniata o asile sile lo la palota a va peolanga palota umal numera la e te levo 11 no e sa we numale sa o Samaina mai le tai a le te lua ia fal palota le va lo te toi ia pe a ele ma a fale ula vanto a afe tolu selau vanto a afe fa selau palota e uma ai lua afe iva selau valu lo la palota ia le lei o le mana ia le vava ia tui tatu tu malone o lo finau o le mana ia le o le whainga palota fo le finau o sui uma o lo tau vamai e sui fo ia mo le lantu tu malo tono pale mene Samoa ia pe mai el whainga whiliwhilinga o le nei fo I vaenga o le fiafi ua tatu vava ia tu nei Faleata fa le se tatu palota le nei por palota sai le kalesia meritisi sa ina ale vena ale le ngoa matua mo le fast se lau fitus ful mo le fitu o mapu tafa ingata mo le Samoa o poto fitus ful mo le fitu ia ma le fionga ia Pepe Christian Fluen o le HRPP limas ful mo le fitu mau fo le leader le fast le falpalota le patiti lo tu ai o so ne falpalota o le tu malole ia o lo o fasima mautelo le lead fo ele sui o le fatu tu le tu Samoa tasi o no mo kwa no ken me o le le vai tu el mo ken open le sia tatu falpalota lo tonu mai Faleata fa o le falpalota nei sai le fakasa le fionga to amua fionga ngwa matua ia alivina ale o le fast lua se lau lua sfuluono lua ono mapu tafa inganta to ilolo Samoa poto fitu Pepe Christian Fluen HRPP se lau ono lua tasi ono lua ia o lo tumo pe ona mamau no mole lino le lango ina foi o le sunga ngwa matua ia ale ia pe fu atu tato falpalota ia wa mai atu nei se sila lo fionga le awa umfa pe fo ia le sunga pari lua vai aso alata le tolu vai aso sa ngase mai ile ngwa matua ia ale ia ana toi fo ia tu lava o la ta pena lava siana fa lau i lana komiti ia lana fa lau ilo
Mo le palota. O le ata manino leo le tule mai o tātou whale palota tolu leo o mona whaita wina mo le tumalo Faleata whā mo le neiva ngole whiawhia pali. O le tumalo lea, na umatamata i se vaenga o le whalawilo vole al fasna nga intu iai. O la utala le tau whai atu o le malosi le mele tu vadas. Sa fetalai atu ale i nei lunga le me vole le sum. Tala o whaalongo tau tali mai ulu i Samoa. Awa te popole. Awa te popole, te malo. I le winga lau tala, ale ma ulu. Umalo ale tu malo, maula ainga. O tu fatasi do ale ma ulu si wha moe moe. Ya, no can. Ma fo atoe ma mo tua pua mo to uma. Ma lo whaftai lo to wang le toina. Ale leo tātou whatalia, talia le whalepalota, sape tasipe to lua ia Faleata le to nei, ia ona mai ele manino lava, ia al matalvai, ele tulango ilma mau te leo le lead, ale sui al fast, mo le tātou tu malole na, ia, ele o isi se tātou whaungolo o tonu mai. E tasi ale whalepalota, vule anu ama mo na sau. Le mamao le malo sui fōle na tau vā mai. Mala ia sa. Moi fa wo le a kuita funa. Fasi la mun tupu le nga. Ai. Yo. Le la tatu te le lo wa le te sawangi si unga fal palo te le na. Lo vinga la utala o leva po o lusu fu e tau sanga se pulona. Monia. Pa le mene. Pe di pe sfulu lima pe ai foula le suile. Ai foulinga mai. Mo se e lango le tu malo. Lewa se mai tātou whaiungara nei, ana lofi numera tolu, ana lofi numera tolu o le whalepalota le nei sai le awhioanga o no whalii e whakasa. Anga se ante tanu vasa o le fast, lua se lau fitu tasi, ili tanu vasa o Samoa potu sfuru wha, tasi wha, ma sinamua a poe, sui tuto tasi e vanu ni apu alo faiva o le HRPP ono spuruiva ono iva ia ma sina i foa so ai manilangi su tuto tasi e ono ia ile vava ia tu faisima mafo o le lead o le sui o le fast anga siata tonu vasa mo le whalepalota na ana lofi numero tolu pena ile whakasa le whianga o no whalii. Peo te lole wa mata leo na whaso mai. Ia whaso mai whai ungo tātu palota nei mo tu maloa ana. Ia awa fo ile mai mo man whafo mai na tenu. Ile nei fo i vaenga o le whiawhi. Tātu whatilitali a le vavai atu whalipalota le lead mai ele fast. Ia moa ana no filea tātu titilo nei ai. Tasi le afe valu se lau tolos fulmaniva. Le lola palota le tu malole. Ia, le lei o tulangana nā male nei vaenga le pō. Wa te aleiva. O te lei loa le lua whilua tasi pēa o te loa e pē kia le valu e le tainga. E o tātou tāpu. E o mai kimi oma. Ia. Whaila stoi le titi fo o le tulango e tātou whai unga fo i o. Mai, ia lesi me pole ai, o le ai malo sele whionga le ataua maksonga pali tele. O le senga voi le tawai ma i le lua whilua tasi ma le tem. E fia foi kako si ka var kimi. Ele yo sa mo ngomena le wi. Se lau ngale lima sumar kasi ko. Sui mo mi ai se lau var spulu e. Ole se senga la. Se lau var. Ia le lei o le tulangana na iai o le o tātou whatel talipea. Ia ma tātou whai me whalongo lava o le tonu mai o tātou whai unga mai Samoa. Ia, tausia o mose talsuanga nei o tātou sui fo i Samoa o le pisa mai nei vai o le fiafi. Ai, ke loa tawai ma lea taua. Le fai kofe le anga saungi makako kofe. Walu la kofe. Walu la kofe. O leo tonu mai le tātou tu malo le san tātou whati tali. Le tātou whati tali o le waa fonti leo tonu mai o le whalepalota mua le neo tonu mai. Sai le whakasā ta ele whanga. Fui mono vaitolo fui au le fast Iva, le ausa take na serial HRPP lua se lua ono. Mau ati whale poe mai sui tuto tasi valu se valu fitu. Ia ma tau mai na moe au fui brown o le CTRP e tasi.
Ia, o leo ua wawai atu o lead mai le sui ia tutotasi. Ia. I le tata falpalota, leo sau le sia tata falpalota le tumalo o le ai, o le tata ia. Ia le na, o le wakako kara ngori wa fonkia le ua. Ale mana ia foi o le tulanga leo tanu ma le wale foi un tatu tala loa winga i sui ia iai. Le sui lava lao le HRPP sa tau vai le lua felusu tasi le sunga le difoma ia le ausa. Ai mana tua i le whainga malanga ale fionga ia mau. Ele ngata na sau lalo le whaabalo le HRPP le lufultas. Ai ana toi me i le whaina na whainga pālota le ititi. Masau ai lo le fast. Ia, le la walu tuto tasi. Ai sa mata le loa. Ai whapea. O le whautuanga alo na i tu malo i ate ia. Alo e tuto tasi. O le sui dea. O lai, o kasi lele koki matati al kako palemene. Kasi ngofo inga e whawang whapwhai. HRPP, fast, sap, tutotas. Ia, o le vanga mana ele na mai le whionga le antaua, o le whaalongo i le tumalo, o le mele le telefone le sui tau wā. Amana ia. Amana ia le tumalo, ma le mea o lae li lifa iai. Ia le whilangalo lo le tumalo. E le tūlanga nei, a fui. O le mena te o le poto e ola. O le lewa fui na ola i le ola ngani. Mai, e le mea tā ua ana ufai atua. I le taimi fo lea na whatala noa e fia me. O le a fili le au wa o fia me. Ia, na whapeila e le fia me. Ai watu le minsta i ate. Oe ma le tofi minsta le tā vale a launi ma isi ma tutongi me le whapena. Sa ufai atu ia mau. Tari sa paia nā mea. Ai sea. O lo tala whaasoro pito nā ma lo legacy nā i lo langa ato. Nā e papa i le minsta. Tofi minsta. Ia, le lei, so o leo titulato leo tanu mai le se tātou whai unga le nei wa fonti o le whalpalota le nei sa i le e whakasa musu musu. Fui mono o foia o le fast lusu mal valu, lua valu. Le usa take nā seri HRPP sfurfa, tasi fa. Moua ti fale po mai o le sututo tasi ono sumaliva, ono iwa. Ia ma tau mai na moe au fui brown CTRP e tasi. Ua so whalpalota le lua o le wa fonti o le wawai atu o le lavae e li mai le sui tutasi lea. Maurunga lava le whatutuanga a le tumano na e ave le te lenga ia mau. Vai ane fwoi le whionga le tia kono to ina. E iei sui to tasi wa umao na whailata whai unga amalo. E a pati o lai whainora atu langolangoina. Ia, ai le motino, e nga mosuno kalama ma uoi. O, whakon mea mo lo miska. Ma le me mawai le awano e vili mai e ilo. Ia lau tano le ol me tā ualana. O walu i le, na finga le tua kaki fia alu kaki ka mo el palo. O ki le fia campaign manager ni ka ko ia. Ia, o nisi nao tātou whai unga, mana ia le ua tātou titiloti whai unga mai le tumalo wa fonti, au te lofo ele o te telini wa le o si tumalo telefo ele whai palota. Ia, o te lo ele o te mafo ele manina mai le tulango iai. O lava fo ia le lua le kako fai tau ia. Mo kako lo ele ata o wa fonti. Ia, esa le. O lai tau mo i luma le sao le whionga le te akono tuina. O le ata manino lea o whale palota o mora whaita wina mo le wa fonti. Ia lua whale palota ua mai a ia a latu whai unga peo tuina atu a tali e whale palota wha o lo toi. O lo o pito i luma le sa. Mamao i luma le sa. O le lenga a mau. Si osi popo mai palota ua maua sui tutotasi se lau lima sepuluono. Tasi lima ono. So atua itua ma leusa take na seri le sui o le HRPP fase fulu. So atua itua ma le sui o le fast. Fui mono, fui e tolsu ma le fitu. So atua ilole itua ma le sui le na a le CTRP. Tau mai na moe au fui brown e lua. Pea Marcelo suma leo no palota leo lo lida le sui o le tutotasi. Ia o taro fate tali mo isi a tato fal palota fa mo le tumalo lwa fonti. Tasi le afe, ma le fast full valu tangata palota i le lola.
le lei te le utano mai le se tātou whai unga lea o le tātou te foi i le tumalonga ngai maunga numera lua o le whalipalotara nei e whakasā le lepa. O le fionga ia ngalu vau mantaia, vauma o le sui le tapipi whapalota nei a maua, wha. Se ua muli fasi toma o le fast, e iwa suma le whapalota nei a maua, iwa wha. Vanu matia na foi tor sui tutotasi lusu fitu palota nei a maua lua fitu. O te loa leo fo o matawato lo o lead fo ia le langoina le sweet over le fast il tanu whalepalota na ia mo le ne fo i vai ngore po na fo i toa le sa ave fo i ma sui fo vitanai tasi fo pa ingo tona iantu ia le uto tamu fai me fo i le tofi le tumano ia le se tātou whalepalota lau tanu mai nganga mongo numera lua o le whalpalota le nei sai le e whakasā le fi ango a vau. A vionga nganu vau mantei a vau ma nganu vau le taan pipi ono suma le vanu, ono vanu. Se wa muri fasi toma o le fast, lus fulu lua lima. Vanu mantei ana fo itoa, tala i manuketi o le sui tuto tasi, fitu fulu tolu, fitu tolu. Lima la palota leo te vava jolo lid mai ia le sui tuto tasi lea. Ia mo le whalpalota nai le whakasā le fi ango a vau. Ia. Ia, mo le mai tātou whate telefo i le tumalo lea, ona pe fōringa mai elo, tu telefo ni whanipalota lo talia. Ia, ona manino mai fo i lea o le lātou sui. Ia, mo le nei vai o le fiafi, lau tonu mai le se tātou whanipalota nganga mongo numera lua, o whanipalota le nei se le whanikomiti sa leia. O le whiunga nganu vau ma teia vau ma nganu vau le tapi pi lima. Se wa muli fasi tomo le fast, se furfitu, tasi fitu, ma valu manteia na foitoa tala i manuketi sui tuto tasi fitu se folo ma le lua. Siri la imua le taumua le sui tuto tasi, ea pe afu atu i le tātou whalipalota na, ea pe ona whafonga mai fo i le tunu i le tulanga i tātou whainu mera whamaumoina, ea ma le tātou whalipalota na. Lua i whalipalota li tumano lea o sidi i luma le sao na foitoa. Tuto tasi. Ja, le lei, ele mo tino le lei, o le tau whaila wale tāra poklame, o le mai al tāra poklame le nei fiafi o manino le lei, pati ma lātu sui, manu malo mai, i le tātu whaitanga mo mua lea, mai whalipalo te wha, o le tumalo nganga i maunga numera lua, o le atawa aia lea, ua ye nei au tātu tali e whalipalo te lua o lo toi. Se ua moli o le fast lau lusu mo leo no palonta, so o toi tua ma valu matei ana fo itoa tale manuketi o le sui tuto tasi lua se lau se fulu ma le lima palonta. Ia ma le sui a le HRPP, le whiunga a ngaru vau, vau ma ngaru vau se lau se fulu palonta. Lua se lau se fulu tasi palonta le li dai le sui o le fast, o talia tātou whale palonta e lua mo nganga maunga numela lua. Ia, mo le nei fo i vaenga o le fiafilo te telefoni whale palonta o le tātou tumalole na. Ia, ona manino mai fo i lea walanga le o matua i longa la fo i na mamao le va o sui e to lua. Ia, em whaila wai whale palonta e lua fo i ona sui le tūlanga i ei. No, tau no mai le se tātou whale palonta nei nganga i fo maunga numela lua o le whale palonta nei sa e le whakasā ma tā vai sa fune. O le awhionga ia whale sau pule, se ua Samoa le au, o le tuto tasi e tolu se fulu. Fo i sala, ma o le fast, lua se fulu ma lima. So alo feo bene, o le Samoa Labour Party e ono. O le tofa ia so alo kuresa, o le Samoa upoto e fa. O le fionga ia tangaloa, o le tuto tasi se fulu ma le ono, ia ma le tofa ia so alo tolonga tau a siweni e se fulu ma le tolu. Ia, wawa ia tole o telefoi se senga o le sui tutotasi le lead mai i le tātou whalepalota na. E le tele tangata palota o le whalepalota le lau titi lau tafole le whanumera le mai le fiafia. Iyo, ia, ma titi la tolo la palota tawai, e le telefoni palota e manu malo si sui. Ia. Le lei o le umana ia le o se so mai ale tuina mai o tātou whai unga foi mai Samoa le o le atamanino le
e pe o te vai ato leo ato mai a fale palo te fo e nga ngai fo monga lua ia le lei pale se tato vai ato e le tulanga ia le tula mai se tu fo le digital tato screen fa mole a pesta e le manino mai le pito il lalo lo ia fo numero tato suita va fa mole ai o le ata lea o le mai tato fale palo ta umalava e le ngagai fo maunga numero lua ia o le atalea ma le tulanga o iai tato screen le o mo mai le totolo tato fai pule mala to fa mole pesta ia le lei manino mai o le mesili lau mai le tato fal palo to mo le tato tu malole na ia le la fa manino atu tato va vai fo le ia poi le o pare mai la ve fo ma ia no fo ia le lei for se ito e pia mai lunga tato screen ia ona ia na what what's up ole I unga le nei o faitaunga momua faitaunga le alo ia o nganga I fomonga numero lua ole sui ole fast fo isala lilo o woia maua pano te lua se lau fase fulu ma le tolu lua se lau fase fulu ma le tolu so o mai e tua ma le sui tuto tasi le na fale sau pule vai alia Iosua maua pano te lua se lau ma le lua so o mai e tua ma le ftelenga ia so ano siueli alo faifo maua pano te se lau valu se fulu ma le iwa tasi valu iwa so o mai e tua ma le ftelenga ia so ano kuresa maua pano ta o le se lau tosu ma le tolu o le sap tasi tolu so mai e tua ia ma le ftelenga ia so ano mene o le Samoa le papati se lau se fulu ma le lua ia ma le sui tuto tasi le na tangaloa Mark Hughes o ia maua pano te se lau ma le fitu malo manta watu na fase fun mal tasi palota o le li da ia le malo mai le sui le fast elo no winga le va vala lata lava ia o le fatawina tanto palota fa pito fa ono yei se swinga ia da fu atu ile na fast fun ma le fast tasi ia palota la li dai mo le time dai ia au na o mai congratulations ia le sui for the fast le wa mo le faitonga mo faitonga le alo ia pe na ile ne fiafi ia le na ua mai le tato fal palota uma mo le tato tu malole na mana tua te vai male anta wor sui no fast na malo mai pai election palota la titi ina o tu malo vai ia o le tonu mai le se tato fai unga le nei o le tu malonga ngai fomonga no mele tolu o le fal palota nei le faka sai fangai Faulu sau Rosa Tafistão so le pipi e lua laule le mali to pola te va fossil fast o le tai fo le fast se la multas ya o le na taro fal palo tamo mona na tano mai ya na wa sitila fo ile no fo nga mai ya o lo le lifa fo lango le fo ia tu malo male taro fal palo tana ele afionga laule male toa le tano mai le taro fal palo tang nga ngai fo monga numero tolu o le fal palo tana le fakasa le tui Faulu sau fa antonto Rosa Tafistão so le pipi se fululima tasi lima sunga laule le mane topola te va fosi tai o le fast se lauto sul tolu tasi tolu ya o le wa so mai tanto fa le palota lua o le na o lo o tu mope ona se luma ya le tulango ye palota lango ina o le fionga laule male tom tai fo yo tanto banga fa fai fa tu le tu Samoa tasi ele to telefon taro fa le palota mo le tu malole ia na va vai atu ia o lo se lu morsa ole fa la ole bane toa ia ole tu langa ia le uta no mai se tato fa palota le nei fa palota fa a lupo ole fa palota le nei le Kalesia Katoliko fa a lupo uta ole a fioga ia e au tima le vai ole HRPP libus full mal fa o se fata mo le fast se lau luas fun ma le ono ia matui ma seve poto
o le fast fo ia lua sui o le fast I tolus full ma le tas. Ia, pea ma le ono se fulu ma le lua palota o le te vavaetolo o siri mai ai le sui o le fast I le falpalota na. Ia, le tulango ia lua sui o le fast, tasi le sui o le HRPP, ia lo tau vaina mai le nfo o tato I tumalola na. Ia, na vavaetolo le mai le sui o le fast, le tato falpalota na. Ele ne foi vaenga o le fiafi. Ia, o lo fanga solo pea le tato ngarwenga. Ia, wale tau tuaino le tino o le ata va ia lea. O lo tule mai le taimine nei ino o mai a falpalota e tolu. Mo fale alupo. O le sunga ia seufanta, o le sui o le fast, o leo lo pito iruma le tau molo na sa, lua se lau fasu, lua palota wa ia mawaina. So on tuel tulanga lua ia le fionga ia e au tima le vai to lua se lau tosu maltasi panota so o mai le non tolu ia tui maseve poto o le fast e fitu sul fitu panota wa ia mawina na o le se formal tasi panota lo lida ile su le fast a tatu fatalia fatal tali mo fal panota masalo peto e tasi lo de toy ia ona manino mai fo lea o le sui utusi au ile tumalo ia mo le lato no fo tono palemene tasi le tumalo te vai ba pari ele o se afe na o le valu se lau fast for valu tangata I lungo lola palota leo tono mai le se tato fal palota lea o fale alupo o le fal palota sa ile e fakasa avatar o Avatar. Ai au tima le mai HRPP se la su valu palonta wa maua. Seu fanta e te wanto le fast maltasi. Tui ma seve ponto le fast malfa. Ja, ole na se I bestafa mo mole pe au te lol fal palonta le tasi le sa tato fatetali ai. Langalena mai fal palonta tu atu e fase furu mal lua le na lead mai le fast alo titilo atu fastel telo palonta le HRPP le fionga au tim le vai el na le ua manino mai ele ne vai ngole fiafio te lo le ua ele antoanga ia mo tato fal palonta uma mo le tu malo fala lupo ia ua pito iluma ile mai ai o faitonga mo mua faitonga le alo ia le sa o le fionga ia au tima le vai tolu se lau fast riva o le sui a le HRPP so o mai ai tua ia le sunga ia seufata e te wanti o le sui le fast lua se lau vale sumultonu ia fatasi e foi ma tui ma seve poto o le fast se lau lua se furu maltasi e pei alva vai atuna le ono se fulu male ono ia palota la e a fo e vai le a tulanga bombo mal tulanga lua so ele te le fo le winga e ia fo ile tulanga fa sui ai ia pe afu atu tanto palota fa pitoa ia tulanga nalo ia o fal palota mana male unga foi ia o le palota mo le tumalo fala lupo tulanga volena sauno ia ili atawa e temi fu sola a tu fa tsi ngesu ye lo le chapi ale fast le e out number su ja on tulanga ia so congratulations mo temi nei ja sa tam fai foi palota mo mo ja ole tulanga na ia wa mai atul tato wa tumalo na fale lupo ia mo le mai mo mal fa fo mai la tino ne vai ngole fiafi o le wa se mai le se tato fai ungole nei o le tumalo sa lenga numero tasi o fal palo tara nei ia sai fanga fau mautai ta papa fale si au tanga vai su tu tasi se la maletasi se la maletasi selu le toa selu HRPP tolu tira fono David Hunter o fast fuono fa ono ko se mai mo sa ole tutto tasi le va vai tu il va ngale o che vai a cuci tutto tasi per le fa oso ia ai nga e vo ia le ma te lo ai lo te ma tele ana vai ngalo toi ia mo le tanto te lo nai e to malo fo lo toi ia mo fa palo to lo toi ia mo le nei fo i vai nga o le fiafi mo le atin fafte tele lava le tino ma lo on sai ma lo lava pale mai ma lo te talo ma lo mo tapo inga o le ata manino le mo nei taimi mo fa palo te lua mo le tu malo sa lenga no tasi
ia o tātou talia isi a tātou whalipalo te tolu lo toi. O le sui o le fast tilafono David Hunter leo lo o pito i luma le tau molo na sa se lau tosu ma tolu tasi tolu so o mai e ma le sui tuto tasi fale sii au tonga vai e se lau spuluiva tasi iwa ai lona tolu mai ai ia selu le toa selu o le HRPP se lau ma le fitu palota. Na o se fulma le wha palota le vai ia le sui o le fast o lo lead mai ino mai a whale palota lua ia mai le sui tuto tasi le tulanga lua ia o tātou whate tali mo whale palota tolu ia mo le tātou tu malole nā pei ona iai e le nefo i vaenga o le pō. O vavai atu o le umana ia le whasoso mai o tātou whai unga fo i mai Samoa. Ia, ma le tantununga o lo o solonga le leima manu ia fo i le tāpo inga le tunu. Le vanga le fiafi leo o se mai le se tātou whai unga nei. Le tumalo sa lenga numa le tasi. Tātou whalpalota nei isai le kale sia mara tisi sa mata uta. Fale si au tanga vai a sui tuto tasi su mal tasi selu le to selu HRPP lua se lau su lima lua tasi lima tilafono te verhanta al fast lua se furuono. Mata watu pali i whailasi ma mau te leo le lead mai le sui le HRPP. Ia mo le tātou whalpalota lea mo sa lenga numara tasi a whalpalota me tisi sa mata uta. Ia, stemi fo on tātou wawai lea po le altulanga o le atolo ia to fia foi o pe fia le tātou whalpalota lo toi. Ia, mo le tātou tu malole na mo le nei foi vaenga o le pō. Ia, o lo faso solo pele tau tua redi Samoa. Ia, o le utau no Malaysia tātou whalpalota sa lenga numara tasi o le whalpalota nei sai le whakasa fo ngā tuli. Fale si i au tanga vai a sui tuto tasi se fulumanu. Selu le to selu le HRPP se fulu tasi. Tilafono te verhanta o le fast fetu se fulu ma le lima. Mata watu o lo sili mai le launawina o le tātou sui al fast. Ia mo le tātou whalipalota na e le nefo vaenga o le pō. Mana ia leo le o te mau. Ina vai atu i le tu whatasinga whalipalota umai o le tu malo le ata mai. E fōringa mai o lei luma le sa o luma le titi ala sa o le sui o le fast. Ia, leo manino mai lea malo whaftai o leo whātatu whalipalota leo mai ana whaitawina o whātare whalipalota to e tasi lava. Ia, o lea tamanino le leo ale mai. Tulango ilang ina fo tātu sui tawa molen fo sa lenga no maltas. Ia, o lo o pito i luma le sa o tilafono David Hunter. So mai e tua ma le sui le HRPP ai lona tolu mai tua le si sui le nai tau va mai ei tau vai ele mo mal chat screen fa mole ele tulango e tanto fai unga lena la o nei pesta fa mole ia ole tulanga na ia se e tu mai lunga chat screen ia ona se le fia foi le tulango ia for e lo te lo tu mai ya lo ia tolu srau i vasu maltasi palonta o maua e tilafono te veranta tolu srau tu fitu palonta le o mafai no maua e selu o le HRPP ya ma srau di vasu maltasi palonta maua le falsi o tanga vai o le sui tutotas e pe au te vai atu o le ua mai mai foi tata palonta ia o le ungala le feitonga mua feitonga le alo ia o manu malo mai ai tilafono David Hunter o le sui fai ale fast e na o lau titila atu e peia na o le ono se fulu ma le fa ia palota le lead mai ele sui ale fast ia ma le HRPP o lana winga tatu fate telefoni line palota fapitoa ia pe isi swinga ono le festival la tele mo nei fiafi congratulations sui o le tatu vai file fast ia le ua mai fale palota uma al faitonga mo mora na pe nei ai le o mau tele ia se va fo imale tulanga lua o lo yai ia malo faftai ile nei vai ngor po malo faftai tele le tino faftai le eva fatasi mai maltar proclam nei vai ngor po maltar tinonga solonga leivi ia nei fo ia fiafi mata o manga lo fengai mo le tino to e fa wonta to fasalonga pe mai anisho tar fasalonga fa business ne. Talo Falava, you are tuned into Radio Samoa coverage of 2025 Samoa General Election. Proudly brought to you by Enterprise Motor Group Manukau.
Right now, our enterprise price smash sale means up to 3,000 cashback or discount on your next vehicle. Save big, drive happy, and find your perfect car today. Visit us at 567 Grey South Road, Manukau, or call 0800 616 418. Enterprise Motor Club Manukau, driving great deals for our community. Wasilia male luas ful tau sanga le tau tuale Aro Memorials. E ngau siala antu maafa amanantu I oloa anangata. Maua maa e fua I lau faasoa. Mawhai foi ona lei bai, fausia I lau manao, malafoina I Samoa. Tatala mai le asunga fua I le asfarei le mai leiva le taiao I le lima I le afiafi. Ma le astona I mai leiva le taiao I le tasi le awoli. Afione loa I le lua o Messi Road I Mangele, tolu tasi tolu Great North Road I New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive I Marukau, pe taga yane I le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. O te me whaari ai le tāleni al tama I lunga o le leitio. A wale aso whapito o tama ua la tamai. A whai e whiwhia lau tama e tautala, whai tala maalie, pe whai ana whamtalanga e winga I talonga, ma tau te wala uria o ia e awai I le tauwanga. Tama whaasaralau a le Radio Samoa. Po e se vilo po e tusa ma le tolu se furu leono se furu se kone. O lo whaatino ai e lau tama le whonga ino o le talonga le manu Samoa. O le community TikTok. O le tama e sili ana reactions I lunga o le Facebook. O le amanu malo I se whailonga, mo le aso whapito o tama. Lafo mai lau vilo penga te whailangi, radiosamoa.co.nz/dad. Po le Facebook Messenger le Radio Samoa, e whaangata tato vilo I laso whao se tema. Ma o le nei tauwanga, e whapitoa mo tamai ni sila. Ia manu e tele la sao tama umalawa o le lalolangi. O se tala fia nei Samoa, wei nei se tautua ma se unanga family noto mai le kampani o le City Car watu si tasi dua lua Lincoln Road Henderson. Te maua iai le tele o tawa la poa band e o foi tatu tawa le laiti. Tadia foi la tofa le tonu tongi e talafo mo tatu cashback. Ama tatu lima se lausi aga iatu le lima afe tala. Pe so te mai ulungia Peter Pernanto le numera o lua tasi o wale walu fitu lua. Pe ama mia se tawa le fau molo ainga I le tau malulu. citycar.nz. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai I le Shine Dental, ai e inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapeo Wins Quotes I le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC I le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau I le bao le se furulua I le se furuwalu tusanga I le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului I le Shine Dental. A fio mai le 554 Great South Road, Manukau, pe wala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Talo va Samoa. Wa ule ne yo kasputi alu. Awal suia ngila wa le kio. Aeva eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela a. Tino e la mai mo la fa fonga ne va ngo le fiafi le tutua ale Radio Samoa mal tar bo kala me fa to fanga palota o le lua se fulu mal lima ya ana ona to fa tala fa tu pa angal tar bo kala me e so se tafo ne ke lope o lo tata ma futam tata fa tasi ai malo fa te te lava le atawa ma wo lo e finition of fanga wenga le tua ma Roma lo fa tala fa ma tanto bo kala me ne po le fionga ya patele Paulo o lo whailonga ina le fitus fulto sanga o na soifua I le Vaticano I Loma. O lo momoli mai o na lo whaanga ma o lo tapua I mai I Loma. I le tulanga o lo iai, I le tautua ma le aunanga le Radio Samoa I le Nepo. Alo. Ma lo whaatele o whianga patele o lo whaatu. Le o tau mai nisio tātou whai unga mole nei fo I vanga le fiafi o le tumalo whaasale le anga numela lua o le whalepalotana nei sai le e whakasā. Fio anga o lalo malava. Mangele se kati fio yor fase fulu fa o mangele tusi nga ingoa si maika HRPP e lima malu va ai lua o sutu totase tos fuluiva taloli o sefa o sutu totase eiva va ai lua senatinari sa mau HRPP se lawi va sfulu. Se lau lima sefulu palota lo te wavatolo o lead mai le sui o le HRPP, to lua sui o le HRPP o lo tamoi mai e le fua whaasale le anga numela lua, ia le namante watu ia o le tulanga rana i le tana whani palota rana, ia mo le mai le tunu i le nei fwoi vaenga o le afiafi. Leo tau mai le se tatu whani palota le nei o le whani palota ngangai whamaunga numela tolu, o le whani palota
sai anga ile tno ile fakasa opo o faulu sau fa antotoa rosa tafistawa se HRPP fa se fruiva o le sunga lau le mani atua polante va fosi o le teitai o le fast se lau malelua na le lima sumal tolu palota le sine palota ina le fionga lau le male toa ele fal palota le ya opo e fakasa va ya tei lau sunga pari tele male lau fionga le ya tawa po le tolu ele o ya o lo mambau luma le sa sunga lau le mani atua tanto va ya tu nisho tanto fa unga tele loa la fionga pesta le tulango ia le tanto vai ngale nganga e Vaimauga numero tolu ya male tole mai wa tele foi le to tele fal palo te tono le tumalo le pe on tanto fa te tele atu yai o le sanga ka vai ya le wa sunga lau le male toa tolu si lau tolu si fuluono palo to wa maua ina wa mai ia fal palo te tonu o le te tai o le fast to tasile fal palo te to to tasile te to fa alusau rosa tafistawas o le sui le HRPP e ono sfurono ya le na to tasil fal palota ai o lo mama wa ia le tulango ia ile fa ingo palota lango ina ile fionga la o le mali to tai o le tatu vanga fa fai ale fa to ile to Samoa o tasi da vai ele isa wa ia se fal palota i falasi uma ele isa wa ya te lo te le na tatu fal palota lo fa te tali pea mo le ne vanga le fiafi o le ua tatu fa solo atu i le to lus fulu o termina nei New Zealand ya te tono se tatu temi malo le tuno o lo ni se vanga o ke lope ya le maua o lo lala mai lava ma fa fo mai ia matapo mai le tulango ia foi ia le tatu ngabenga o le o te bava ia tu o le o mai le tatu ia al palota ia mole tu malone fa sale anga numero lua pale i va ia tu ia le o manino mai foi a peia la tau titilo atu o le vavala lata ia o le tulanga mo ma tulanga lua ia mo suita va le tanto tu malone o le i unga o le faitonga mo por faitonga le ano ia o fa sale anga numero lua o lewa pito iluma le tau mo le sa o le sunga ia po le fionga foi ava e lua centenari sa mau o le HRPP i panota le mo ina lima se lau iwa sumariva lima iwa ia o tulua tua i tua le sa o le fionga ia mangele se kati fioi o le fast lima se lau valu se furu ma le fa lima valu fa so o tuai ma le sui tuto tasi ia taloli o sefa lua se lau vale lua palota na ia maua lua manu lua so o tua ma le fionga ia mangele tusinga ingoa le HRPP se lau ono sfuru valu palota na ia maua ia ma le sui tutotasi lale na o malu vaenua e ono sfuru palota ia na ia mauaina Pea manta watu na se furuma le lima palota le ba ia le tulanga mua sui le HRPP ma le sui le fast le tulanga lua ia olo tatu talia palota fapitoa titutilo atu i le vavala lata tele na se furuma le lima ia ia la foi le vanoi o sui ai ia le tulango ia il fai unga ia la titilo atu lua sui o le HRPP le tamo i ia lea ana le fapeto tasi mamau ia mamau ia le tulanga foi nau ia tano mai le tato fai unga nei mai le tumalo vai singano no mela lua le fale palota sai le AOG fangasa o le alo popo se fausa matafeo le sui le chapi peaceful tasi mo tu po seve o le sui tu tasi lo sum le fa lua fa so le sa o le fast e lua tangalo le lua o le fast se lau mo le fa ma valasi lua pito I fanua o le sa mo poto fast full lima lua sui o le fast lo fina wina le no fo vai singano no mele lua va yato lo lin mai se tansi o lato sui tanga lo le lua ia na palota se lau mal fa ile tatu fa palota lea ia pe ona yai ele ne fa ngar po tasi le afe tolus fulma lima ia le lola palota ale tu malole ia
Mata want to le atawa ma lo sunga pa pali telefone le wa matua I sola le lango le tino isui o le Samoa pot o le bingon fam talanga fole le ile tele o fale palota titilo atu ma lalo I ole tu lango ye lango fole tino ya masalonga pa wan sui le tu lai mai o le fiunga sava bito ana tu mau fo I mau o mau uri sui mo tino foi le ya fa popo I mafale ata lua le sala tu palota faia ya le tino wain so yalo ya tu langa na ya le baba ya tu o tamato wina ile mau lalo I ole o lango ina ya o vanga fa Samoa por poto pone ya te vai ma pari wa mau mai le fai ungo le Vaimauga tolu le mau wa lau tu ia tolu fa tai oli il na ya o leo tonu mai le se tata fal palota nei vai singaro numero lua fal palota sai le faka sai sa taua alo popo se fausa mata feo I tarpi piono mo tu po seve su tutotasi se la mo le tonu su al sa fast e ono tanga lo le lua fast se fulu maltasi vala si lua pitu fanua o le sap lua se fulu Salama tolus palota o lo lead mai ia mo tu po seve o le sui tutotasi ia mo le tato fal palota na e le ne foi vaenga o le po again pe le talan fai atu ti tilo foi lango ma palota le maua e le sunga e valasi ia o Samoa por poto e se foi le maua lalo o le lango ia pe a mandatu I lona to finga ne on minsta o le a fionga ya mo tu po a por sunga le pali tele 7 Henry o le pule na o le wa langa le o mo pa fenga palota a stasi na la tamali I longa fo lana tutua ono le falmali o linga okay ma alo popo wena le falalo fo la ngai Torres market le o le tasine o tanto fai unga lewa tonu mai mo le nei fai vanga le fiafi fai singano numele lua le falpalota nei sai le e faka sa taua alo popo o le HRPP tolus fulmaltasi moto a pua a 7 Henry po le sunga le pali tuto tasi fast fulmaltolu su o le sa o le fast se lau luas fulu tasi lua o le sunga tanga loa leilua fast e se fulu ya ma valasi lua pito fanua o le Samoa wa poto ele am se le ne o tol le se laulo se fulu palo tolo lid mai le sunga su al sa o le su al fast to do yesu al fast lo to vai na mai tanto no fall le tanto tu malole na pe ona mai mo fa fo mai le no e le tanto fa una na mo tanto fa palo tana mo le banga le fia la tanto se atu o le tu malo ala to si sifo ala to si sifo fa palo tana nei ya sai o le kale sia me tisi fa le lima o le manu moti alofa tu a o le tarpi pia valu tai tu ave la faitele le fast se la wi vas fu valu se la wi vas fu palo tolo li da ile la ina fo i o le su le fast ya mo le tato fa palo to fo le na tu fantasi mai si fa le palo to tu mano le umana lau mo maula I umma le sao okay le fast ya le lei o lo o tato vavaiatu il tumalone nei palaulino me le tasi o le falpalota nei le fakasa le fi angotanga fully pisa muripola le tarpi pis fulu lima tasi lima o le lofi le ru yali o le suitu to tasi dua se la fast fulu malelua muripola ana rosa ane muri o le fast e ono lima to pai sa va inaya suitu to tasi e se fulu lua tele lango mo le sui to tasi le ya le lofi yo lo yali le falpalota le fakasa tanga ya o te lo lango le nei falpalota le tanta tu titilo le tele palota fo ya mulpolo ana rosa ya statement to my for le lungo tanto screen besta tatu titilo pola tu lango lo ile ata le temine nei ya mo le tanto tu malo le na italiani so falpalota lo toi o le auto va ai tu la i lungo le sao mulpolo le lei o le maingara na male tu lango iai mana ya le wa fa so soma ya e le tele o tanto fa unga fo lo tu mai Samoa ya matu na tu wale mai bom fa fo male no le ngata ya te roneo so se tafa ole nei fo ke lope e fa solo na umi fo ya ma tu na fo le fiafi ya ai le se me polai tato te nga lulu lava
ia matautua le tonu o le ata vaia lea mo le nei vaega le fiafia le ataua ma lausuga palitele a o tatu talia le falepalota tasi ia mo le tumalo palauli numa le tasi o le fionga ia mulipola na rosa e fase laudi masuma le tolu le o lo pito i rumolo na sa le fast so atu ai tua ma le sui lea tuto tasi tato sui tuto tasi leo le alofi le urua ialii tolu se lau iwa se fulu palota wa ia maua so mai tua ma le sui le town PP o fuli pisa mulipola lua se lau tolu suma le tolu ia ai pito mai tua le sui tuto tasi o tupai sa vai naia se lau lima sumarono ono sfutolu palota leo lo o lidai ia le fionga ia mulipola ana rosa ia o tatu fatetali mo le fale palota tasi o lo te toe ia mo le tatu tumalole na lona winga fua fuila i le fale palota le tasi ia ona manino foi leo le sui ua fapenao tusi au ia le tumalo le sau fo se vaenga te vai le Sagaga fa nisi o le vaenga ia tatu fatatel pe leo se mai le se tatu fai unga nei fa sale le anga numele tasi o le tatu fale palota nei sai le kalesia me tisi sa pulu le anti nganga mata fai le fa se la wono se fulu matamua vasati o le sap tolu sul tolu Pipi Pauli le tar pipi se la maleono ma se umano fai manta fast for lua. La tinganga mata fai se la wars full le fast le lo lead mai ia ana palota mo le tanto fai palota lea sa pulu kale se tisi. Ia ai o lo o tanto fate tele to foi e ni so tanto fai palota lo toi ia a ole manino mai foi ia le tulanga le ai ia filifilinga foi. Ala tatu tumalole na. O le atu vatasi ia le tumalole le umana la watu nisi vai. Mama rumana sa le antinganga. A sida volai lang so longa voile suyo sap. Matwa mawala ron pa ui. Asa le ia ole ata ia le wa ye neile tatu tumalo fasale anga numele tasi no mai atatu fale palota efa. Tali e fale palota to ton o lo toi. Le antinganga mata fai le fa se tolu se lau fitu sumal fa. O lai mua, lona lua antu ai i Pipi Pauli, e tolu se lau maleiva. Lona tolu atu ai i se umanu le a whaimata, se lau lima suma tolu. Ia lona whasa pe fit suma valu. Se umanu matamua vasati. Ia, pe atu pe ma le ono se fulu ma le limba. Palota le lead mai aile sui le fast. Mo le nei taimi. Ia a o tātou bawai atu mo whalepalota e lua lo te toi, a tolu, whalepalota e tolu lo toi, mo Sagaga numele tasi. Ia, o le nā, o lo tātou ngā lue pēr ma tātou tautuina le tunu, e le nevaanga o le pō, e bawai atu, a fua atu le taimi ma le tulanga i le telo tātou, a fole le tumalo le tono mai. E pe foringa mai la tatu titilo a foia ele sfutasi sfurulua. Afta manino mai siata foia tulanga il fenga filfilinga la tunu. O le suile fasa le anga vole numela lua ya foile ia mangile sekati. O le suile titile na o le palota lua fil sumantasi ya. Le la pe na spuruno e le manu malo mai ia vai lua le centenary. No winga e te lele ava no foi fai no suia pe a umale palota fa pitoa. Ia, te lo le talia i o le whaitawina o palota whapetoa ia, e ono sui ai nisi o whai unga, pe ona tule maile nei fiafi. Ia, ai o vaenga mana le a manino le vasa fau, wa le maua o lo taru titilo le vasa fau. O le mwhaina whaitawina, mai lava palota le nei fiafi, whapopo im palota whapetoa. Ia, ona manino i lolea, o le tulanga o iei fo ia sui, ia o le a tule mai. Tusi au ia latu tumalo e se mai lai ni so famsinonga e fai ona tule mai ia pe mai atu ia whainga palota o le sunga ia vai lua le manu malo mai i centenary sama o le antali i voi leo le fu sa vim fai pule o Vaimauga i sifo sa maule ti mani sa via foi ma komesina o leo ia nau lava foi sui fon vitalai ia malo faftai mo le atu faftai tele lava le tino faftai le Fala fatasi maltara po klame le nei vaenga o le pō tātou iai. Ia langa i se tātou taimi te lo wa le val pō mo lātou lei o i Amerika. Ia ai te lefo o te lofo i lātou tele lātou.
Ia o lo tātou. Ala fatasi mai tātou ni Na, po. ia, ala se i tūle mta, ia fo i tūlanga, ia whainga whiwhilinga le tano. Ia peo na ili tātou tau tuare nei fo i vahenga le po. Ona no winga ili se tāno avatai au. Ai, o tala, e whai ka, e palu ka ko lau kai au. Lei, o le a tuatu i o le sunga whangamua, ia mo nisi o tātou whasalonga wha business, on toi wha ua i lau tātou pokalamel nei fiafi. Lola. Ia, se i mai al tātou whai unga lau tātou mai, vai monga numera lua, Vaimauga numera lua le falepalota lea le whakasala whianga mota. O le sunga le fitalenga lena tai Victor tama pua le TPP lua se lau ono sulfitu. Niua folau patu tanielu suitu totasi e iwa. Tama le tātai Mang Jensen o le fast tolu spuruiva. Ja. Le fatua sause. Ja. Le tumano le. Anea a leva vai atu faisi tele langalanga ino sio le JPP. Ja. Ja, o le tatu falpalo to mo na ya le utano mai mo le na futu malo. Ya le lei fonga bo tar fa salong fa business to fa mo le tatu proclamel nei fiafi. Posilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa wha amanantou i o loa ananga tā. Maua maa e fua i lau wha asoa. Ma whai foi ona lei bai, fausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa le tai au i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa le tai au i le tasi le awauli. Afi o ne loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau. Peter Yane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials ua sidia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Talofa lawa, ua mawhai ona awina atu tātou whasalalaunga o le pālota o le lua whelua lima, ona o le langlong mai o le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prices, a mata mai i le awhi tāla e o atu le tolu awhi tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai i le 515 Grey South Road Manukau, o le veni i le Ovarselau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. Radio Samoa. Taslima iwa tolu. Ama. Toi whatara whatu i le toi whawawina o le tautuara wiri Samoa ma le tāra pokalame a whabitoa le palota o le lua whelua se fulu ma le lima. Ia, ma le tantanunga o lo manuia fo i le whafonga anga ma le mai mamai le tanuu i malo maota malawa. Ia, o le ngate leo tono whawhenga ruenga, tono ta vale whapena fo i lunga o le tātu Facebook ma le YouTube o le Samoa mahalola ia le soi fo manuia. Malo whaftai le onsai mai, lava pale mai fo i le tanuu. Ia o tautu atu Radio Samoa, whaanga solonga o whaiunga fo i o whainga whiwhilinga le tanuu. I peona tātu iai, e le nei fo i aso, whaftai telefo i tātu company, langolonga ina nei porkalame. Ia wa lava le whafonga o Samoa le ngata i Ontario nei o se tafa o le nei fo i Kelope. Ia, o le sa tātu wawa atu nei niso tātu whaiunga le la mai te lo le whanpalatu momo le tātu titiro nei le whakasai mo taa. Vaimauga lua Vaimauga lua ia o le tulangarana ia ima le la tātu whatelitali o le te lea whanpalata Vaimauga lua. Ia o le le whaitau te le i wawai atu tulanga i Vaimauga tolu. Ia ma o leo tonu mai le se tātu whaiunga nei Vaimauga lua o le whanpalata le nei o le whankomiti la whioanga mo taa. O lena tai Victor tama po le TPP se lau valsu maltasi. Niua folau a tanielu suitu totasi ono. Tama le ta Diamond Jensen or fast feitu se fulu. Lua whanpalota mo Vaimauga lua leo o so mai pale ima le ataua o lo o mabawa lava le mabawa lead o le langolangina fo o le JPP. Ia ai aone se tia ile whaafonga fo i le atunu langa tele ai si whanpalota. O le i o i fa anga so longa nei fo i vaenga le fiafi. No tu tau langa lava nei. Ia o pe o manu ia ma pali. E tō tele. Ia le taimi o so fafo se i ai fo le. A mese lava i e kale si. Wa tele kale si tunu i. Mo taa, vai puna, vai ala. Lelei, o leo vai atu leo tonu mai le se tātou whalepalo tana nei mo le tumalo Vaimauga lua. O le whalepalota nei le whakasai le vili. Lena tai Victor le TPP se la sultas
niua folau tani elu sui tuto tasi e tolu, tama le tā tai mang Jensen o fast, se lau se fulu. Ta si al palota le lid mai ele sui o le HRPP, e le tāru falpalota na le whaka sa le vili, ia lono winga ta mai ai o le foi e te le foi lango o le foi falpalota. Ia mo le sui o le fast, wale ngal tasi ale, palota le vai male HRPP. Mana yo le un fa so mai tātu fai unga yo tātu tu malo Vaimauga lua. Ia mo le whawhau mai le tino e le foi taimi o le afiafi te le lopo to wha le pulenga mana tātou aua le mansina. Engelani langa se tātou taimi. Ia waka ufo ko whalanga kaunko ko lengi e saungi mo le polo langi. Mana iwa wa la wa mai o le whainga whiwhiringa ale Vaimauga tas. Ia mautu lai mai e le fast i le tawala mai i le whionga paunga. Te o tawui tala le paunga le fast. Ia, malo, congratulations. Ia le whaitonga mawura na. Mantua o le tātou Italia le whaitawina alo ia. Ia ma whatasia ma tātou special votes. Ia mo le nawa ia solo manai. Tātou se atu le se tātou whalepalota mo le tumalo Vaimauga lua. O le whalepalota le nei o le asai le e whakasā vaiala. Lena tai Victor tama pole tapi pisa la mo le fa. Niua folau tani elu o sutu to tasi lusu mo le tolu. Tama le tātai mang Jensen o fast se la wono valu. Ono so fa palota pale ima le atawa le lead mai le sui o le fast mo le fale palota mo mole i le whakasā i vaiala. Lai mamawa i luma ia. Victor le lenta. Ia. So o le tulangana na iai. Ia mo le mai le tino i le nevaenga le fiafi. Le utatu si atu le se tatu fale palota. Vaimauga numero lua. Le ai. Vaimauga numero lua o le fale palota le wa mai o fona na ia wa mai elena e le vili e whakasā tano le ia e whakasā le o tonu mai ia le se tātou fale palota nei ia mo le tumalo Vaimauga numero lua. Lena tai Victor fa fo i tanu mapua mo le HRPP se lau lua sful ma le ondo o le tuto tasia niua folau sful ma le lua. Tama le tā tai mang Jensen o le fast se lau fast full ma le lua. Pea vavai atuna o le se fuluma le ono palota le vai le lid mai le fast fuanga i fal palota le wa mai atu. Mamau ale i chapipi. Te lo le tai foi o le tamari foi po le sui o le tumalo le foi pale mai i le fo. Ia mo pa inga le wa mai tu nei. Salo po le fale ne o pa inga pe lima. Mo le vana tu nei mai. Ia o le se tātou whai unga lau tonu mai Vaimauga numero lua o le whale palota le nei le kalesia matutisi vai vaseuta. Lena tama pua le chapipi se lau sumare wha. Niua folau tani elu sutu to tasi ono. Tama le tātai mang Jensen o le wha se ono sumare ono. Ia, le mata watu o le fo watu e se mai fo iluma le sa o le HRPP e le se tātou whale palota le na. Ia ua so ai nei fale palota o lo o vai pea le te leo langolango ina foi. Ia ma le lifa fo le palota Vaimauga numela lua. Ia mo le sunga le tai ala tatu fata tel pea lo ia pea tele o niso tatu fale palota lo toi. Ia le manina mai o le ataba ia lea mo le nei taimi ina o mai tatu fale palota fa. Ia mo le tumalo Vaimauga lua. O lo pito i luma, mo mamawa i nganga ele, tau mua sa le chapipi. Lena tai Victor tamapua fitu lau wale sumariva, pa lota ua ia maua, turua tua i tua i tama le tātai mang Jensen e tolu si lau wale sumarifitu, pa lota ua ia maua, ma le sui tuto tasi niua fo lau tani elu, lima su tolu pa lota. Tātou whate tali mo whale pa lota tasi lua tolu whao lota toe, ia ona manino i foi lea ia po o ai le sui ua tusi au ia le tumalo Vaimauga lua. Lua afe lima se lau le lola palota. Ia. Ia, malo whaftaile atu no o le tātou wawai atu ia ma tātou whatatele atu i le se mai oniso tātou whai unga foi
wale o toe boko mau elva mo va fonti wale ko mai se ka ko por me se ka vale nga mai pusa palo ka mai ko pe wala vale lua le o ka ko roi o maro mo u o va fonti le wa mo mai le se tata fa unga le mo le se tata fa palota vai monga numela lua o fa palota nei le kalesia katoliko vai vasetai lena tai tama pua he HRPP iwa sulvalu niwa folautanielu tuto dasi ono tama le ta chancellor fast fulurua. Ja, limas fulumba leono palonta lo lide fo ile sui le HRPP le sunga le tai victor fo tama pua ile tarfal palonta le na. Ja, te lope amale toe fa tolu. Fa fal palonta lo toe. Ja, bava ya tu ole faiasi va mau fo ile. Ah, va ya tu fal ma fo fa pe ole o tolu sila maltas. Palonta le silie. Ja. Ja, le na o le proclam fabtole nei o le palonta lua filosofa lima le Radio Samoa awina te jo fa longa le Enterprise Motor Group fa bena foi ia le Arrow Memorials ele nei vai nga le fiafi ia male manatu o lo manuia le tapo inga male mai mo mal fa fo mai ale tatu de no le ngata o tero nei so se tafa o le nei foi kelope ia te lola mo ko i fia suia o pale mai la tu mai am salo e wo la on la ko parking ngi kai ya lai ka fa ka le si vai nga pola se kati mind you ta vai masavea le au tatu vai le ungol to tele u mai di masfulu on se fulu o le manu malo ai lo no winga ai ale vano ai fa onu sui ai pe umale feitonga velo palo ta fa to por pre-polling pe mana yela la orso ona party nei na la le tala ya Samoa le savu le Samoa le avamalos ole o mata watu o mai tara fal palo ta mo Vaimauga lua mo le nei vai nga le fiafi ya pali ya wa mai al feitonga mo por feitonga le alo ia o manu malo ai le sui ale HRPP le vetelanga ia le na tai Victor Tamapua i palota ni moa e tasi le afe se lau fast pulu ma le fa. Tulua iai ia le sui le fast tama le ta Taimang Jensen e palota ni moa fitu se lau lima se pulu ma le ono tu tolu iai ia le sui tu to jasi niwa folau tanielu palota ni moa e na o le fitu se fulu. Wawe atu pea ma le ova ma le tonu se lau palota o le va ia le tulanga bombo ma le tulanga lua ia la tata fata tali ape folinga mai ia le ua faiasi ma maua o le lead ia a le sui fo o le HRPP. Congratulations mo nei va o le fiafi le nata i Victor fo i Tamapua ia malo o le tulanga rana ia i na ua mai al tato whainga palota fo i fai tonga mo le na ia mo le tumalo Vaimauga no mela lua mo le nei vai ngol po sui fo ia tuai e la ma Tamapua andate tau manatu tata ma fo iai ale le ia tanga te lona tu malo e fenga ta fo ina le ala ta tu te tilo fo iai le fo i unga le o le fa po le lima le nei nei sela o tal no fo inga le futa mali o te mantua ina le taimi na tule mai e le sunga le tai no fa longo ai tala o le ia wa le tala vofo lon sui fu le taimi tula mai ai o le avea ia o le noinga o le whamtalanga foi le o ananga luenga le leina whai e tono lona tumalo o la e whae e lona tumalo e le foto e wa ia le ata le foi vanga le fiafia fa funga foi o lo ile parliament fela foi ingol monta lunga na lo tulanga iai ta sile nei sui te le fa longo a si so na le e lo stangata foi si so olona e lo stangata te loe mulmultani sunga le tai o nga luenga tau tala leo tele atu ia nailo no lo famtalanga ia le lei o le sia tatou falpalo tala leo tau mai mo le tumalo Vaimauga fa o le falpalo tala nei sai le whakasa le fianga o pia o sa o le Samoa Labour Party le aise palota faulalo Harry Jeffrey Schuster o le Samoa ua poto sful maltasi 5 gram tuala ulelei o le HRPP se lau ma le lua o tonuu fuamoli o le fast tolu sful ma le tolu ia ma vaia i vana o le tuto tasi se fulu ma le iwa
Matawa tu pali male antawa fesi maulunga lango fo mo le suele JPP mo le taru fal palo tana le fakasa le fi ango pia. Olo mana ia tele toftulinga lea. Suele adi JPP mo le fas. E saule le sistemi o ilum mo le fas, saule sistemi o ilum e fengatana nei loa po ai tonu o la ue manu malo le fo. Mali. Sui tu ai la ia na ia. Leva vai atu. Le sap. Yeah. Sap. Maulalo fo ile. Maulalo. Pe a fu e tofinga na iai. Ministério leo. Ya, ole tulanga na iai ele o telefone tata falpalota lo toi mo le Vaimauga fale o tonu mele se tata falpalota ole tasine falpalota sa ile fakasa le fi ango pi. Ma le pesta ai tasine falpalota o tonu Vaimauga fa o le falpalota le nei ia sa ile fakasale aioni we. Fa o le saka to pau o le Samoa le papati e tasi. Fa walo Harry Schuster o le Samoa por potos furuono. 5 gram tualo le leo le JPP se laus furufa. Tonu ufua moli o le fast tolus furuma le 5. Vaya Ivana suitu totasi e dos fulmarvano. So o tato falpalota lo vava tule atawama pale I olo o se la velu marsa le suyo le JPP. Le tato male se tato falpalota nei mo Vaimauga fa falpalota nei le fakasa le ofisa. Faul sa kato pau tasi le palota mai le Samoa Labour Party. Harry Fawalo Harry Schuster o le saps fulmaliva 5 gram tualo lelei HRPP onas fulmalima tonu ufua moli o le fast luas fulmaliva ia bale tuto tasi ia vaya Ivana tolus fulmalfa. Lead mai fol tanto suyo le HRPP le tanto falpalota na e fakasa le ofisa o so ina I falpalota ia lo se la veluma le salang lo ina falpalota mo le suyo le HRPP o te loile o te tanto falpalota mo le tumalo le stemi fona mai le pesta lo tanto screen le ata manino o tanto nei ala vava ia tu tele falpalo tele ma atu pale o la ele li falava le HRPP ia ele tu lango ele o tono mai o le ata manino na mo tanto falpalo tasi lua tolu fa 5 ono fitu o mai a mo Vaimauga fa o tali ai falpalo tasi lua tolu fa ia mo nei vai ngona fiafi ia o le fitalenga ia 5 gram tuala ulelei o lo o sili le tau molo na sa o le JPP 5 sarau iwa sumar fa pano tau ia mawaina. Tu lua antu e itua ia tonu ufua moli o le fast lau iwa sumar le 5. Pano tau ia maua tu tolo tua itua vaya Ivana o le suitu totas se lau ona sulua pano tau ia maua ia lona fa tua itua le sa o le fionga ia Fawalo Harry Schuster valu se fulu ono pano tau ia maua ai lona 5 tua itua le tau mua o le sa o le sui le na le Samoa le papati faulsa kato pau e na o le 5 panota na ia maua. Matawatu le atawan pali pe ana le iwa se fulu ma le fa palota le lead sili ai le JPP. Le JPP to e tasi lua tolu fa fale palota lo toe ya mo Vaimauga fa ia on tātou papa tu fulia po ai watusi au ele tu malo ia more than 4 Vaimauga fa ele parlemene fainga palota foi mal fainga filfilinga le tino ia pe on tātou iai ele ne foi vaanga le fiafi le se mai le se tātou fal palota nei Vaimauga fa o le fal palota nei ele SDA la lovaya Faul sa katupau o le Samoa Labour Party e ono Fawalo Harry Schuster mo le Samoa ua poto e luas fulmalitasi. 5 gram tuala ulelei o le HRPP ivas fulmalitolu, tonu ufua moli o le fast, se lau tolus fulmalima, ia ma vaya Ivana o le tuto tasi e tolu se fulu, tolu o. Fast lua palota le te vava atu le lead mai ai le su le fast le fale palota le sa tatu tal no le iva se fulu mon tupu palota le na lead mai ai le HRPP ile tu fata singa fale palota le ma vai atu nei le winga o le a ua fa solo ina matua I va vala lata lava e re tu lango iai ai pe au te lope to tolu fale palota lo toe ya mo le tatu tu manola na ya anti tiro le vale wa ye ua pipi o le suile le HRPP 5 tuala le lei cram ono se lau valsu marfitu
A o le fast ua ono se lau tolu se folu. Lona winga la. Limas fitu ia. Limas fitu. Ua close the cap. Toe tolua tātou whalepalota lo toe mo Vaimauga wha. Ia on tātou vai a mo le taimini nei o tutusa lava. Ia le lango fo ia le tumalo. Ia mo le sui o le RPP whapena fo le sui o le fast. Ia mo le ne vai o le fiafi tātou whatetali ilona winga e te le lava swinga. E mwhaiono ia mo tātou whalepalota lo toe. Ia mo le tumalo Vaimauga no me la wha. Leo se mai le se tātou whai ungara nei mo le tumalo Vaimauga no me la wha o le whalepalota le nei le kalesia katoliko tau fusi. Whaol sa katopau ainu o le Samoa Labour Party 5. Whawalo Harry Schuster o le Samoa o Poto se fulu ma le 5. 5 Graham tualau le lei o le HRPP se lau luas fulu ma le tasi to nuu fuaboli o le fast valus fulu ma le tolu ia mawaya Ivana o le tutotasi e tolus fulu ma le valu. Mata watu pali ima le a tolus fulu ma le valu e palota le lead mai le HRPP mo le palota le a tato titilo la le limas fulu ma tupulena lead mai le tufata singa. Ia le voto se la titilo ma le. Sao le HRPP. Pe au te loto e lua. Ato lua peto tolu fa le palota mo Vaimauga no fa. Mai alole. Ia ona mai alole a o le vana o lead ia le HRPP sui le HRPP. Ia mai le sui o le fast o tulanga lua mai. Leo se mai le se tātou whai ungara nei o le tumalo Vaimauga no fa le palota nei le whakasa ke te mane funga lei. Whaol sa katopau o le Samoa Labour Party le ai se palota. Whawalo Harry Schuster o le Samoa o Poto valu palota. 5 Graham tualau le lei HRPP fitu se fulu palota. Tonu ufua moli o le fast fulu maleiva ia mavana ivaya. Vaya Ivana o le tuto tasi e tolus fulu maletasi. Loso tasi palota le oto e sidi mai fo I palota le HRPP. Ia mo le fast whapopo aga I tātou whanumero lena ia I pe a malvaros fumontu pula no wenga le ua sili atu se lau. Ia palota le ua se atu e luma le taumua o le HRPP. Ia tulanga lua mai. Ia se o la tawai ala leo lo o wai nei le tumalo Vaimauga no me le wha tātou tā lia I whale palota to e tasi lava. Leo lo toe a pari. Ia o le sui le HRPP 5 Graham tualau le lei valu se lau fitu valu palota uia maua. Tulanga mo mua lua tu e tua ia tonu fua moli o le fast features lau ono sumale lua. Lona tonu tua I tua le sui tuto tasi o vaya Ivana lua ono tasi. Lona faa tu iai le sui o le sap Whawalo Harry Schuster se lau tolu se fulu. Ia ai lona 5 tua I tua le sui o le Labour Party whaol sa katopau e se fulu mareono. Se lau se fulu palota leo lo o leader le HRPP le sunga ia 5 e le sui o le fast lo tulanga lua o tātou whatetali I le whalpalota to e tasi le whalpalota lo toi mo le tumalo Vaimauga no fa ia o le whainga na palota lo leader le sui o le HRPP ia mai le sui o le fast lo tulanga lua ia mo tātou whalpalota mana le o whaita wina mo le afia. Ia leo tau mai o le whalpalota mo le sa tātou whatetali ne iai mo Vaimauga no fa o le whalpalota nei o le kalesia me tisi ai o fiti. Whaol sa katopau o le Samoa Labour Party e le ai se palota. Whawalo Harry Schuster o le Samoa Poto wha palota. 5 Graham tualau le lei HRPP olos fulmaleono tonu ufua moli o le fast fitus fulma 5 ia mavaya Ivana. Tuto tasi luas fulma le lua. Iva palota le lead mai le fast I le palota le tasi a fatusa I ol tatu numero le se lau montupu lo no venga fuego mai. Ia pestase tu I fo leo te lenga nei o le palota mo Vaimauga no fa o le ua mai tatu palota umalava o le ata le utule mai I le ne foi vaanga o le po. O le I unga feitonga mua por feitonga le ano ia ua manu maloi nei ia 5 Graham tualau le lei o sui le HRPP iwa se lau fasu mo le fa palota nei maua. Tūlanga lua I mai ai tonu ufua moli o le fast vanu se lau tosu mo le fitu palota nei maua. Tūlanga tolu mai vaya Ivana o le sutu totasi lua se lau fasu mo le tolu palota nei maua. Tūlanga fa
Whawano Harry Suster, o le sui o le sap, se lau tol sulfa, pa anota na ia mawina. Ia matulanga lima o le sui o le Labour Party, wha o sa kato pau, ai no uus furono, pa anota na ia maua. Le atawa pali se lamor fitu palota lo te vava ya tu le sile palota le songa ya lima. Mai le sui le fast lo tulanga lua. Ya tau te le mauti noi sui e palota fapito foi le pe ona usia le tulanga ya ana foi ele o le mauti la. Le vainga le tau te le sunga le au te vai ma le sunga pali. E o la vai tanga te fou. O i tu malo i tu trai tu tasi ele i ai tu le parmene ele si dia tu la tu palota i sa ve olo ia ya ma min stai tu no cabinet. Yeah, congratulations Lima Graham tu ala le lei ya mo le va ngol fiafi ol na ua tu si au ye lo na tu malo mo le fai tonga le alo ia por fai tonga mo bua ina o mai ale fai tonga mo bua le ne fai fiafi ya na o malo mai le sui o le HRVP o te le loa pe ia si o lua e masani le ia lima o au ia e lava te le lo masani i le uso manto fewa i mei lava o la iti ma ia o a foi mena tupu i le ata tu te lo uma lava ai e le mawhai na mea na ve selo tal tonunga al tamari o se tangata au ngā tau tua le kale sia mare tu. O le tau whai a limba. Ia mana tua au na molia le nofo lea le fionga le mataia. Tama le fale. Le tua au lona. Le tua au lona fale tua. Ioi. Ia o le tāua le nama au te waifo iai. Sa tau tua le lei le sunga le mataia. La uri. A o soifua fo i ma tau tua le kale sia. Ia, o le nao mai atu le tātou whainga palota na nā mole tu ma lo Vaimauga numele 4. Ia pei ona whaafoko mele tino o le nei fo i vaenga o le fiafi o le ua luas fulu o te ali tula se fulu. A le tautua mo le Samoa se lima i tola mo le tātou pokalame whaapito le palo tore lua fe luas se fulu ma lima whainga whilwhilinga o le tātou tino. Ia po ai fo i ni taitai o le pale mai tu si au iai ia i tu malo te tasi e tau veina i o le latu le fo i tono pale bene Samoa mo le si pai enga mo le si lima tausanga o Lumanai. Ia la tuatu le sunga fonga mua mo nisi o taro whasalango wha pesinisi o na tau e wha wawa leo le taro pokalame nei vaenga le po. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor Enterprise Motor Group Manukau. Awana e misia le mātou whaptoa u whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu a whetala cashback po le discount mo lo sa fau. So mai i le tātou tuatusi i le 5 Grey South Road Manukau po le vili mai i le Ovarselau ono tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. O silia ma le 2 tau sanga le tau tua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa wha amanantou i o loa anangata. Maua maa e fua i lau wha soa. Ma fai foi ona lei bai, fausia i lo manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le ansunga fua i le asfarei le mai le iwa le tai au i le 5 i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa le tai au i le tasi le awauli. Afia ne loa i le lua o Messi Road i mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi whātolu Cavendish Drive i Marukau, pētanga iane i le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wasidia ma le 2 tausanga o lana tautua. Tasi lima i watu, amo.
Toi whatalofa ma, toi whawhelo ele nei vaenga o le tautua le Radio Samoa, sifuli mai patolo amo, ele mai moa ma le whafonga mai le tino, lunga o le tātou Facebook, ma le YouTube, ma le Samoa, ma la whafonga, so se vaenga au kilani lunga o le tasili mai patolo amo, ma lo lava, ia le lava pale mai le tino, ma lo le on sa i whawtaili tāpo i mai, na i o tātou tu asin sina, ia lo tu tāpo inga lam foi, le ngata i na manui ai, ia whaiva lo finima mo le telo le tino, ia na ia mātou fo inga luenga lo te tua tuai ia lo tupa ia mo lo tu malu e le tarpo klan fa tore nei il ol fenga palota Samoa lua fe lua se fulu mali lima leo tātou fasalo atu inisi leo tātou fai unga utau mai ula tātou se atu le tu malo Faleata numere tasi o le fale palota le nei o leo titilo atu sei le fale komiti la fio anga le pea o le fionga le tupu fia famuina o papo o eti o le tarpipi lua se lau fitu suma vanu Palota na ia mawaina, manu le leua pale tā sala to vale fast, fitu se fulu ma le lua. Manu le leua sani la menta li tarpipi tol sumalitasi, ia ma to maanga o aune o le suitu to tasi e lua se fulu ma le lua. Mata watu la sunga pali i te le, mo fale palota i o mai ama i Faleata numere tasi, pei ai la utilitilo atu, o lea ele leile, tulango i lango ina fo i o sui o le HRDP le tambo mai i le tumalo le manu le leua sani lea la meta lea e folinga me le e sidi le titi lava i luma lana palota i pea mai tau atu iai ia le foi laua sidi mai ia palota ale tupufia ia o tel tonu foi la o lea e pito i luma le tau mora sa o le TPP ia staimi on tatu vai foi le tulanga iai ia whalpalota ua mai a mai a whai unga leo tau no mai malo whaftai le tātou whainga luenga foi pistam whonga mua tia ma sungai a sau malo whaftai le tātou ngā lue whatasi nei po o whalpalota nei e tasi lua tolu wha lima ia ua mai a ia lātou whilwhilinga mo Faleata numere tasi ia maol tūlanga leo lo iai ia palota utule mai mo sui tau wā. Manu le ua sani la meta le TPP, lima se lau vale se fulu maleiva, o le tūlanga mo le temi nei. Tūlanga lua mai ai, ia manu le ua to vale, o le fas, lima se lau fas o le tolu. Tūlanga tolu mai ai whamuina o papo o eti o le TPP, fas se lau tolu se fulu maleiva, ia ma le suitu tō tasi, tō manga uaune, e se lau tolu sufu ma le lua. Bawai atu na o le fase fulu ma le ono ia palota lo lin mai ili sui o le HRPP a o tātou whaatilitali atua i whale palota tasi, lua, tolu, wha, lima, ono, fitu, sole, ai. E kere mo ia whale palota le o mai ia mo Faleata numere tasi. E al tulanga nao i tātou whai unga pei ona tuina mai i le ne fwai vaenga o le awhiawhi. Ia, o le a tātou whaasolo atu i nisi o tātou whai unga, ia ua mwhaintau no mai, o le tasi nei whalepalota mo Faleata numere tasi, o le whalepalota nei i le karesia meritisi loto pā. O le whionga tupu fia a whamuina o pampo HRPP whaasuru mo le wha, manu le leua pale tā sala to vale o le whaas se lau mo le ono, manu le leua sani la menta HRPP se lau se fuluono, ia ma tō maanga waune o le sui tuto tasi ro sifuru ma le vanu. Wawe atu sifuru palota lo lid mai ele sui o le HRPP manu le ua sani la meta i le tātou whalpalota le metisi loto pā lono winga le whapopo isi fo i palota i le whai numero ia leo lo lid mai ia le sui nao le HRPP ia ili te lava ia whalpalota mo le tātou tumalo. Pea no whai atu le tumalo le tausanga le whanga palota luolo tas. E le tele lunga i le sau i lalo palota a manu le ua le paltasal. Ai umai fonga la telenga. Umanu malo. O le si vanga ta ua le a fo le pea tātou fua i tua i le tausi mamalu, tausi tabali, i tausi tapau. I le ai ata tau mo le whaatemu kalasi. Awa na sau i le nama i tau. E ave le whaaloalo i le tapau o le tumalo. A le o tausi si la tu nei. E tasi le tapau o le tumalo lo o tamo e i matau vama isi to o i o Faleata e tausi le tapau lea. A o le o to iai la se mea whapena. Ua whai ale i a tau ma te makalasi. Ale tangata e tamo e. Le se tātou whalpalota le ua tau no mai mo le tumalo Faleata numere tasi o le whalpalota nei le AOG lo topa.
Famuina o papo e te le talpipi va se fulu. Manu le leua pa le tāsala to vale fast i va se fulu ma le fa. Manu le leua sani la me te talpipi fa se fulu ma le ono. Ia ma toma anga uaune o le sutu to tasi se fulu ma le tasi. Fa palota lo lida i le sui o le fast i le tātu fa le palota na e o chila to pā. E le vavai atu e maria la titilo atu foi numero foi le lang lago ine fal palota te tasi o Faleata numero tasi e pe fole nga mai sili atu le sui le si fal palota io mai ai le tele e le tele la se se foi le roinga o live ai luina lava le tulango ia le lango le tumalo Faleata numero tasi o le tatu fal palota nei le kalesia metisi sinamonga. Faumuina o papo o eti o le HRPP limas full maletasi. Manu le leua paletasala fast se lau fast full malefitu. Manu le leua sani la meta o le HRPP se lau luas full maletasi ya toma anga ua one ke le kolio o le sui tutotasi luas full malima palonta. Luas full malima palonta le walid mai le sui o le fast i le tanto fan palonta le. La voto close le ke. Ma manu le ua le Sani la meta. O le olo faso solo mai pea o lo fio lolo ana I fale palota o le tumalo le Faleata numero tasi o loto toe le use mai le se tato fale palota le nei il Kalesia Katoliko Sinamonga. Faumuina o papo o eti o le HRPP onos fulma le lima palota manu le leua paletasala o le fast se lau luas fulma le lima palota manu le leua sani la meta o le HRPP fitus fulma le valu ia matoma anga ua une tuto tasi limas fulma le fitu. Spiliki voucher le HRPP le fale palota le lau titilo atu ana tu fatasi tu fatasi a palota ia sui to lua le HRPP. Se lau si lima mau nei lo le ia tu langa na e lead mai e le sui o le fast e le taro fale palota na ia pei ona tu mai e le newe vaenga o le po. Ya, mana yo leo so ma tanto fa ngone mo Faleata no le tasi lo sa le se tanto fa palota nei o fa palota le kalesia metisi to efo. O le fionga tupu fia fo muina o pampo e chapi pisi la su mo le lua. Manu le lua pale ta sala o fast fitu su mo le fa, manu le lua la meta o le chapi pi o no lima ia ma toma anga wo ne su tu tasi lua se fo mo le fitu. Le foi va ya tolo o lang ina mai le fionga fo muina o papo i le sui HRPP mo le tātou whalpalota lea. Te le foi o langolango le HRPP pe awa vai atu I palota o lato sui to lua tambo mai I le whalpalota lea. Le se tātou whalpalota mo le tumalo Faleata numero tasi o lewa o mai le whainga palota le nei o le unga le whakasā ulu loloa. Whamurina o papo o ete le HRPP fitu se fulu manu le leua pale tāsala le fast fa se fulu manu le leua la meta o le HRPP fit se fulu ma to maanga uone o le suitu to tasi se fulu ma le fa leader o masui o le HRPP la palota fitu se fulu todo se fulu sila tuai nei lo o le fast lo tulanga lua le tatu fal palota na e faka sa lo loa o te loa e le o to tele ni fal palota lo toe mo Faleata no le tasi ia ona tatu tilo fo le matato baba ai e le tulanga iai o le ata leo uma se o vai atu e pe o leo tulanga o le fornga mai o leo mai ale ia le lei tu atu sila foi la ia le ala tatu o mo le result o mai ai le fainga balota Faleata mo I le faitaunga le alo ia o leo fornga mai ai o manu malo mai ia le sui ale fast manu le leua pale tasala to vale I palota e afe lua se lau fitu suma le fitu na ia mawaina tu lua mai ai ia le sui a le HRPP le fionga le tupufia ia famuina o papo o eti ta si la ferua se lau fasi fulmariva palota na ia mawaina tu tolu mai ai le sui a le HRPP manu le leua sani la meta I le afe lua se lau lua suma le tolu palota na ia mawaina tu fa ia to maanga uone I palota e tolu se lau rima sumariva sui tuto tasi. Pe ana lus ful valu palota leo te vavatu le lida le sui o le fast pali ima le ataua. Ai ati tilo tu fasa singo sui to lua ale HRPP. O le makua ke leo le lango ia o no spiliki foi. E le tulango e lango voucher
Nua mai tau mai ia tawai masaveala utala na fai atu i tu malo ale. Le mena tupu tau sanga le wote. E fe me ia e lo ngatu tonu ia manu le ua. Ale usa ua sili. Ale fo to tupu tau sanga ne. Ele te lese va o le malo mal tulanga lua. Pa fo atu fo le ia tatu special vote fa tawina le vasa fo. Ia te lo tasi fo le tu malo la tatu titilo a iai. E iai le avano e fa on suia. Mani. Ia le lei so ol na o mai al tatu fa nga balota mo fa tasi yes. Fa malo atu sui el fast le ua malo mai. Ile fai tonga mo mone na mana fai tonga a le alo ia mole nei fai vaenga o le fiafi ia masalo le ua tau vasai me foi tātou results mo le nei vaenga le fiafi mana ia le ua mai atu ia le tasi le tātou tu malo sa tātou fate tali ai Faleata no mal tasi mula la vauta vai siva ai fua i le tu malo sa nganga le fapo o ia ini ana ia sana vaenga fu leo ele I tonu mai ia le mata ele tu malo le tonu mai ele tonu mai foi ali pate tu pailano ele tonu mai fale asi ana lofi ele tonu mai ana lofi le ia le fiunga ia I ono ma ia le o le sanga ga fa le usa ia sanga ga fa le o mfai ona maua mai ele ia ne tato fai unga fo tonu mai mo sanga ga fa te le tu malo o le I manino mai le nei vaenga o le fiafi tūlanga ia whainga whilwhilinga. Ia, a le marfo o le atu. No, ia o le ua se atu le tātou teimi la ala talata sfutasi le pō o le asoforai le mō tātou nei New Zealand. Ia, leo tonu mai, a leo tātou mai iei nei. O le tumalo Faleata tolu, o le whalepalota le nei sai le peteli FASA FBC Incorporated I vai tele tai. Le pule, lala le pule Remoni Ayafi o le HRPP se lau valus fulma le fitu. Paloa a Luas James Towers o le fast se lau onos fulma le ono. Falpalota mo mole mo Faleata tolu a vavatu na Luas fulma le tasi palota le lead mai ai ia le pule. Ia le sui o le HRPP I le tulanga lua o le sui o le fast. Mana ia I tumaloi na le lua sui. O le tau vaina fo o le latu sui mo le nfoa. I tono le palemene Samoa soltado o le palota fal palota mo morna le utono mai ia mo le tatu tu malole na ia la va lata elo ise ia le lei tatu vava yatu le utono mai le tatu fal palota le mo Faleata tolu o le fal palota nei le fakasa vai teleuta. O le fionga le pule, le tarpi pia lua se lau lima sumo le vanu, pa loa Louis James Towers o le fast, lua se lau fitus fulma le lima. Na o se fulma le fitu pa lota le lead mai ele sui o le fast I le fale pa lota le. O close le ke. Vavala lata lava ia le tauvanga lo ia isu I tauvaia mo le tumalo Faleata. Tolu pe on tātou iai I le nei fo I vaenga o le fiafi. O te lole la tātou tuturi loa lava, ia wa lepe ma fōringa mai, ma nei ale le tauvanga. Ia tātou sui leo taunu mai le se tātou whalepalota Faleata numera tolu, o le whalepalota le nei vai telefou e ka le sia Nasareta. Lala le pule, Remoni Ayafi, mo le HRPP, se lau ono sfulma le fitu, Paloa Luas James Stowers, mo le fast, se lau fast fulma le fa. Sfultolo palota lo silia I palota ale HRPP, le pule, Remoni Ayafi, I le tātou whalepalota na nava I telefou e ka le sia Nasareta. Still, e lo te le lava, ia se vafo le closer, ia tātou suitawa, mo le HRPP, ma le fast, mo le tātou tumalole na, tātou whāteltele atu mo, e leo tu telefoni ni whalepalota mo le tumalole. Tolu. Ia, le lei, o le tasi nei tātou whalepalota leo tonu mai, mo le tumalo Faleata tolu, o le whalepalota le nei, vai telefou e whakasape tele emma. O le fionga le pule Remoni Ayafi le HRPP e tolu se lau. Paloa Stowers o le vast, lua se lau sumatasi. Valu sumaliva palota lead mai ai ia le pule Remoni Ayafi mo le tātou whalepalota le nā lona winga le fo utoi whapopo atu ia le lead ia po palota a le sui o le HRPP ia mo le tulanga lo iai o le to tasi al tātou whalepalota le to nei mo Faleata numero tolu a le ataua ma lausunga pale a le ata le olo iai ia mo le nei foi bango le fiafi le pule iwa se lau sfuma lua palota wa ia maua
a o le sunga foi a paloa o le fast fitu se lau iva sefulu ma le ono. Se lau sefulu ono palo te lau titilo atu le ua lead mai ai ia le pule. Ia a tatu whatetali ai. Ia mo le fale palota muli. Ia mo le Faleata numero 3. Ia o na tatu wawai foi lea ma tatu loa. Ia po ai lau tusi au iai. Ia le tumalo. Ia mo le lato sui le palamene. Lau tau mai tatu fale palota muli lea. Ia mo le tumalo Faleata 3 o le tatu fale palota lea. Vai telefou AUG i o vai rai. Fale palota muli le ala i le pule, riboni aiafi, HRPP, lua, selau ma le sful ma le fa, paloa Louis James Stowers o le fast, selau tolu sful ma le fa. Baru sful palo tolo lida i le HRPP ma le taro fale palota muli lea, lo no winga, o le foi lau manino mai, pe atu i nei folunga le tanto screen, pe staffa mole ia Faleata numero 3, o le uforinga mai lo mai ia tatu fal palo umalava o le ata le otule mai o so pali ia mai ai o faitonga mo le alo ia o manu ai le fionga ia lala i le pule rimoni iafi o le HRPP palota we moina afe selau luas fulu maleono ia tulu ai ia le sa o le Vaimauga for fast paloa Star Wars iva selau tolus fulu. Selau iva fulu mo tupu palota le lida ia le lango ina le pule HRPP ia mo le tato i o tele lope i palota fapitoa pe au sia le na fo ia lido lo iai altu lango na congratulations. Congratulations. Le pule rimori iafi ia le ua mai alfaitango mo mua ia o tu le mai tau avilona i tumalo Faleata numero 3 pe ona iai ele ne foi vai ngole po ia o te lo o i tumalo ia ana o lo taru fatalitali ia i tumalo i o faisi tuai la jiti mai i o taru tumalo na ele ne foi vai ngole fiafi sa fa pea ai o tumalo tau na lata foi le tau langa la vaveo na mo mai ia fai unga ia ai so ia ala taru fatalitali pea o te mila foi tau no mai ia la tu fai unga la fai foi tu natu o te lo la wa mana ia o te le atu taru tumalo le ua manino ia mo le nei vai ngole fiafi mar fai tau mo mua pali ma le atau e tele foi tu malo i sava i le ale i mau tu mai ia le lei o lo fa o pel tau tu already Samoa mo le tanto proclame fa to mo le fenga palo tale lua fe lua se fulu ma le lima ia na ona toi mo le atulenga fa te tele lava le atu malo fa tai o le wa va ia tu o le ata o le ata ato le Vaimauga numele tasi ina ne ia inisi latou tele maua ia le fai unga Vaimauga numele tasi ia o le ata ato na wai lunga le tatu screen le mai al faitonga mo le alo ia ua manu ai na fionga ia paunga te o matavui o le sui el fast i panota tasi le afisi lau lima sumarifitu na ia mawaina tu lua ia le sui fatali milo vale moke o le Samoa poto le ai o sula manaia o le HRPP valu se lau fasu marfitu tu tolu iai fatali sui le sape ono se lau valu su marfitu ia ai tu fa yesu tu totasi le sunga ya sa fa i sele po va tole ata wa ma la sunga pali tele o va mal tolu se lau palo to le lida ia le faitongo mo le ia mo le sui o le fast ia congratulations foi ele sui o le tatu vanga fa fa le fast le umana malo mai le tatu tu malo le na pe ona ia le faitonga mo mo le nei foi vanga le fiafi o le fo mai el fainga o tasino fainga balota o fale balota mo Faleata fa fale balota nei le kalisia meditisi pui pa o le afionga po le tofale ingoa matua ale vena ale no can ia o le fast se lau sful moleiva o mapu a tafangata o le sap e sful moleono o le fionga ia pepe fruen HRPP se lau fitu sful malfa ia ono suma lima palota le lead mai le sui o le HRPP taru fale palota le mo le taru jumalo le na peo na mai mo mai le tino ile nei foi vaenga o le afiafi le se taru fal palota nei mo le tumalo Faleata numele fa le fal palota nei to amo uta e fakasa o le telenga le ngwa matoi ale vina ale fast lo sel su moleono mapu ta faingata o le sap se fulu mo le lua pepe Christian Fruen o le HRPP se lau se fulu
Se lau mo le ono palota lo lida ia le sui le fast mata watu ile o tele ni fale palota lo toe mo le tanto tu malole na ai baba ya tu fale palota o male o mai a te le lava le lido lo o ia ia le sui o le tanto vai file fast ya le leis temi ona le o tu mai malo faftai o lo mai fale te fa ia o le ata ato le o le fenga palota fale te fa mo ne fiafi o le mai ai o le fenga filifilinga fale te fa vai tonga le alo ia por vai tonga mua o manu malo ai le ftelenga le wa matua ale venda ale o ia mo ina palota se lau a tasi la fitu suma tasi o le vanga fa file fast tu luai ia le fionga ia Pepe Christian Fruen o le vang fa faile TPP lima se lau fast fu moleono palota nei a mawaina ia tu tolu ai le sui le sap le mapu tafa ingata se lau lusu matolu palota nei a mawaina mama wa le leader le to ja wa malima se lau palota mo leader ia le lo congratulations ele te tai ona o ia pe au se foi palota fa to o le te tau va ai tu foi se tu vai tasi ape stali unga fel palota ngai unga fa mo a sisile ye ia te ile wale le fai fai tau ngol palota foi le alo ia ele afa palota no winga ele indi fa msinonga ja le lei congratulations ale ben ale ole sui le fast na man malo mai taru tu malo na Faleata no mele fa ia o mai ai foi le fainga filfilinga e o tusi a foi le tu malo ia le ngol matua ale ben ale ole la tu sui tau veina ia le no foa Faleata no mele fa tono parlamento Samoa malo la vale on se mai tanto no ne vanga le fiafi le tatu fa solo atu il tasi no fale palota mo le tu malo Sagaga numele tasi Sagaga numele tasi o fale palota nei le kalesia me tisi a ele lo au sola malo keneti o le HRPP lua se lau fast full man fitu samaina mo le fast lua se lau male lua palota ya tu sama le fast full malima palota le fo elid mai ai ya le sio le HRPP le fionga lo au so malo keneti sio ia o te lol te le fale palota le o mai atua lo se pale te le ma lo fionga le atua o le na lead mai ale fionga lo au ia o te lo fo ele o toe te lo mo tino pe toe fieni fale palota lo toe ia ai stem fortune mai le lunga pesta ia na te lo fo le mtano va vai ila mai tawe o lo mamao i lunga le i lo au le chapipi Forga mai le tele o tātou whalapalota le ua mai le whaitonga mo le ne fiafi o le ae o te tusa fo numeral de HRPP male fast watu pea fu atu i tumalo le ua mai atu a lato ia o le atu ia lea mo le whaitonga mo mua ia mo le tumalo whapalota Sagaga numele tasi ua tulai mai ai i le manu malo i le whiunga ia lo au solo male malo kene te sio mawaina palota e afe tolsi lau lima suma le lua o le suia le TPP lona lua iai ia le suila le samaina o le suia fast iwa se lau lima lua palota ne ia mawaina wa vatu pea fase lau palota lo o silia ia lo au solo male malo kene te sio ia ai ele whaitawina tātou palota whapitoa o le whai ungara na congratulations lo au malo na watu si au fo to malo to pale mai ia le fo o malo mai le sio le HRPP e le tasi fo le to malo pe on tatu no o le AF pasi ia malo mai le fast le to malo mai le HRPP ia ele manino la vale ne bang le fia fil to lango ia Sagaga numela lua o le fale palota le nei sa ile e fakasa le fianga malie o le telenga ia fata Ryan Schuster o le fast lau fast fuma lua palota ma wala i vase yuli o le HRPP lua se lau onos furu ma le valu palota ma lolo ta vita o le sap se furu fitu palota tu poli fa lili o le sutu to tasi e tasi se laulo so molero palota lo o lida ia al HRPP sur le HRPP e le fale palota na fakasa malie stemi fo on mai le lunga tanto screen o le mo tino le lepe to fiane tanto fale palota lo toi ia le se tanto fai unga ne wa tanto mai Sagaga numela lua
o le fale palota le nei le Ekalesia Katoliko a whenga. Fata Ryan Schuster le fase lau iwa sumarevanu. Mo wala i vau se Yuli ta RPP se fulfitu, mo lolo ta vita o le SAP e lua se lau lua sumarevanu ta poli isu i tuto tasi e tasi. Le mau te le se vau le lido le Samoa Potpoto, le sunga ya maulolo, ia ma le sui o le fast i le tatu fale palota lea Katoliko ia whenga, mo le ne fo i vaenga o le afiafi. Te loile o te lini fale palota i le tumalo lea, lo sunga pale ima, lo whenga le atawa. Stemi fo ntu ina mai le lungo le tatu screen, ia o na tatu di tilo fo i lea, i le ato lo tula mai ai, ia palota, sui tova, ia ma tatu fale palota lo toi, le ua taunu mai, ia, sole, e le ai? La, ua whaina unu le mai. O le vainga whaitonga mo mua le nei, ia mo le tumalo sa nganga numela lua, ina ua mai a umatatu whalipalota tasi, lua, tolu, wha, lima, ono. Ele mai ai whaitaunga mua, whaitaunga le alo ia, ua tulai mai ai le manu malo, sa nganga lua, o le whitalenga ia Fata Ryan Schuster, o le fast, palota na ia maua, e awhi se lau lua sumaltasi. Tu lua ia i le fionga ia mawala i vau se Yuli, o le RPP, palota na ia maua, fitu se lau ono sepulu maltasi. Tu tolu iai le suia le SAP, le sunga ia maulolo, a mosa, palota na ia maua e ono se lau ono se fulu, ia ae lono fātu iai, ia le sui le nā tutotasi, tupuali, palota na ia maua e wha se fulu. Wawe atu wha se lau ono se fulu palota le lida ia le tulanga bombua, sui o le fast, le sunga ia Fata Ryan Schuster. Mai le tulanga lua le sui o le HIBP la nuinga a le fo i te le lava. Ia le va, ia o lo lida ia le sui o le fast. Congratulations. Lau sunga Fata. Alo, tu le mai o le fo ua, tu le mai le se sui o le tātou vainga wha whai. A whātou tua le tua Samoa utasi. Ia mo le tātou tu malola nā peo na iai le ne fo i vainga o le fiafi. Ia o mai ai fo i ma le whainga palota. Whaitonga mo mua. Ia mo le tātou tu malola na. Malo, tawata. Le lei o lo tatu talia pea le te leo whainga palota mai tumalo a mai se lava le tu atu ia ana o la a tatu se atu i le tumalo sa nganga numele tolu o le whale palota nei sa nganga numele tolu mai le Ekalesia Katoliko a le sa. O le whionga sa la paulo le fast e lua se lau lima sumale tonu. Le whionga sa la vai mili lua sui tutotasi e tolu sumale fitu. Le whionga ia tuala Olivetti a himi e RPP se lau lima sumale fitu. O le whionga ia tuala te lea o le Samoa le papati ono sumatas. Pe ia iwa sfumale ono palota leo titula tu le lead mai le sui o le fast il tato fale palota lea Katoliko ale sa ale ataua ma sunga pali staimi on tato tilo foi lea po le tulanga lo tulai mai ai ia polo to mai to watu tavai o le usili mai luma ia palota le sui le RPP. Okay, ia le lei am fain tato tilo staimi ia o fanga solo foi mtalia ni so tato fai unga ia mole nei foi po lewa ata ia o le ata leo lo o ia nei ile taimile nei to tasi lava fan palota mo sanga numela tolu o le ata lea ia lewa ia mole nei vaenga ina o mai a faitawino tato fan palota ia tolu le fiunga sala paulo le fast ono sala ono sumariva palota o ia maua sala vai mili le lua sui tuto tasi iva se fulu ma le lua. Tuala Olivetti a him o le RPP ono se lau se fulu. Ia ma le whiunga ia tuala te lea o le Samoa le papati lua se lau tos fulu ma le lima. Na le lima se fulu ma le iwa palota leo lo lida le sui o le fast mai le sui o le RPP le tulanga lua. To e tasi lava le fale palota lo toi mo sanganga numele tolu o te loa o le fale palota foi leo la tatu ti tilo iai pe yesu swinga langa le va vala lata foi le tu lango ele sui o le fast ma le sui o le HIBP te loa na fole o le fonta ave ele HIBP o tu langa na lo iai ia ala tatu tali le fale palota tasi lava lo toi ia pe ala utono mai ia sanganga numele tolu ma le tulango iai o le fale palota nei le whakasa le awaa. Sala paulo o le fast se lau vale sumare wha. Sala vai mili o le suitutotasi se fulu ma le tolu. Tuala Olivetti o le RPP se lau vale sumare tasi.
Matuala te lea, o le sui le Samoa le papati, e lua se lau lima se fulu mariva. Maulunga tele lang lang ina le sui le Samoa le papati i le fale palota le. Pea fua tu lua se lau lima su mariva na palota maua. O te loa la, o le la tatu titilo nei wa le ua mai le fale palota le sa tatu fate tali iai. Ia mo Sagaga numele tolu. Ia stay Radio. O stay before you on to le mai lea e tu atu lunga le tatu screen. Ia wa fo ile sile fio le no o le mai le tatu whainga palota mo fale palota umalava o le tumalo Sagaga numele tolu. Le mo tino le leise e pia mai lunga le tatu screen a pea te vava ia tu o le ia le ua sili luma. Ia palota mo le langolongoina o le sui o le tatu vainga whawhai le Samoa whatu tuale tua Samoa tasi pesta ia le ua tu ina mai o le whai unga le nei whai tonga mua mo le whainga palota o le tumalo Sagaga numele tolu. O manu malo ai le sui tau wā a le fast. Sala paulo tuala poto palota nei moa valu se lau lima se fulu mo le tonu. Tulua mai ai ia tuala Oliveti Ahim o le sui tau wā le TRPP fitu se lau iwa se fulu ma le tansi. Tu tolu mai ai ia tuala te lea o le sui le Samoa le papati palota nei maua wha se lau iwa se fulu ma le wā. Ai tu wha mai ai le sui tuto tansi le fionga ia salawa i mili le lua i le se lau ma le lima palota nei mauaina. Na o le ono se fulu ma le lua palota o le olo o si le palota le olo o man malo mai i le tātou i tumalo le nā Sagaga numele tolu le sunga ia sala paulo tuala poto. Congratulations. Le sunga sala. Congratulations. Ia mo le whaitonga mo mua piona iai a piona ta uana le ono se futolu palota la e lidai. Ia o telo foi whailava o nā suia foi ia pia fua atu i tātou palota whapitoa. Ia fta mo le atamanino na foi tulanga pia aulia i le basfo. Ia malo na wa mai atu ia le se tātou tu malo le nā o lo tātou whate tari. Whai asi toile tisi tele o tātou tu malo mai a ana lofi, tasi. Ale pata tu pai lalo. Ia ai lava pale mai pele atu no o tātou whate tali lava tātou whate tele atu tulango iei tātou whai unga mai Samoa. Ia leua tātou whaasolo atu le taimi o tele tula sumal tasi. Ia o la kako wo ia whape ngāri ngipo. Ia e o le tānoa kai aupe. Ia o whai tānoa. Ia le lei o la tu atu. Tufa le ava tai au. Pati le ava mamamori po le tai au. La tu atu suga whakamoa mo nisi o tātou whasalonga wha businessi. Toi fwoi mai whauau nisi o tātou whai unga mo nei fwoi vai o le fiafi. Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau i mangele wha pēr manrua. O le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi. O tupui pui la COVID is flu riva. Mo i la tau is flu on tausanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le flu. Wala au telefoni. Lua lima fitu, valu lima, iwa valu. Mo so wano e wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai mangele i taftafane o le McDonald. Aman rewa i taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Posilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu i o loa anangata. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia i lau manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i taiao i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i taiao i le tasi le awauli. Awhia ne loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi wha tolu Cavendish Drive i Marukau, Petra Yane e le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials ua sidia ma le luasfulu tausanga o lana tautua. Talofa lawa, ua mawhai ona awina atu tātou whasalalaunga o le pālota o le lua whelua lima, ona o le langlong mai le tātou company tāwale o le Enterprise Motor Group Manukau. O lo ua wha wau le mātou whapitoa, whaingoa ina o le Enterprise Smash Prices, a mata mai i le awhi tāla e o atu le tolu awhi tāla cashback o discount. Tele wha maa awenga, so mai i le 515 Grace South Road Manukau, o le veni i le Obarselau, ona tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, o lo tau tua tātou atunuu mo le 5 tausanga. Radio Samoa. Taslima iwatolu amo. Toi foi mai le neva ngole tau tua le Samoa sfolima iwatolu amo por klame fapto mo le whenga palota le atunuu le lua fe lua se fulu ma le lima tau tua mo le Samoa.
e lungo o tātou Facebook, whapena fo i le YouTube, ma le tasilima i watolo a mō i au kilani, ia mō la tōlo whaafonga mai, white tunga fo i tūte mga ruenga o le nei vaenga o le whiawhi maa lolawa i le on sai. Ia, o lo tātou muli taipea il tulango i le whaasosoi na mai o tātou whai unga mai i Samoa, nei vaenga na tai au, o leo titilo atu o le leo tonu mai, ia se tasine o tātou whai unga mō le tumalo sanganga whā, le whale palota nei le kalesia me te tisi le vi. O le fue, perenise le levanga o le TRPP, se lauto tulutasi palota nei maua. O mata afa, po mata fa, le atupoe, o le sape se fulu mo le vanu. Pa te atu isa, o le suitu totasi lima su mo le vanu, tanga lo telepasi, polo o le fast, lima su fulu mo le tonu. Ia ma tu mua kelemete, o le suitu totasi, e tasi. Fitus futolu ia palota lo o lead mai le sui o le HRPP mo le tātou whalpalota na le vi, le kalesima tisi le vi, ia mo le tumalo sanganga nu me la wha, ia peona i le tātou whai ungarana ua tuina mai e le nei fo i vanga le fiafi leo ta whaso solo mai te leo i sio tātou tumalo, leo atonu mai le sia tātou whalpalota le nei, ia mole tu malo sanganga numele fa o falbalota le fakasa le vi. O le fue pelenise le levanga le TRPP lua fitutasi. O mata fa le atupu e o le sap se fulu. Pa te tuisa o le suitu totasi tolus fulfitu. Tanga lo telepasi polo o fast ono se fulu matu mua kilemete suitu totasi tonu. O malua se lau se fulu palota o lead mai ai le sui o HRPP mo le tātou whale palota na e whakasa le vi. Mo le mentanga luenga sa nganga nu me le wha. Tātou whatelitali monisi o tātou whale palota lo toe mo le tumalo sa nganga nu me le wha. Ai wawai atu o le epi whoringa mai whale palota leo mai atu pali ia o lo o whaisima o le lead. O le sui o le HRPP le sia tātou whale palota leo tunu mai. O le kalesia metotisi sa le powai. Le fue pelenise le levanga i TRPP se lauri ma se folu. Ma ta whale atu pu o le sape lima, pa te atu i sa, sui tutotasi i vasfu mal fitu. Tanga lo tele o le fast e fasu mal tolu, ma tu mua kilemete o le tutotasi e le aise palonta. Ia, o le vavai atu le nā, whaifoisi mao le leader le sui o le HRPP, mo le tātou whalipalota nā metotisi sa le powai. E leo tu telefoni tata whalipalota mo sa nganga numele whalo te toi. Ia on manino mai fo i lea o le whaitonga mo mua le nei vanga o le fiafi ai e le vavai atu lava i tata whalipalota leo mai atua pali. O le pe wharinga mai o le alavao lo o siri luma le langolangoina. I o le sui o le HRPP. O le o se sidi foi le lata mai le o le matuama mawa o le manu malo o le sa wai ia le sui le HRPP. Ia, malole on se mai le tino o leo se mai le se tātou whai ungale nei mo le tumalo sanganga numele wha. O le whalepalota le nei AOG no noa. Le fue pelenise le levanga i HRPP varis fu mre wha. Ma ta whale atu pura sape valu. Pa te atu i sa sui tutotasi to sumaliva tanga lo tele le fast, se la spultonu, tu mua ke le mete le tutotasi le aise palonta. Na le lua sumaliva palonta le lead mai le sui o le fast, ia mo le taro fal palonta na AOG no noa, ia mo le tulango ia le taro tu malo le na, o te loele o te telefoni taro fal palonta no talia, ia mo le tu malo sanganga no me le fa, ai le tiltilo tu lava ia, le utono mai le se taro fal palonta, o le whalepalota le nei utua lii maota o le no. Le fue pelenise le levanga le TRPP se lau tolulua. Ma ta whale atu pura sap se lau maltasi. Pa te atu i sa tu totasi fitu sumre wha. Tanga lo tele o le fast i valima. Tu mua kilemete tu totasi. E o an whai lau tusi e le i pāno tai. Ia, vavai ato lo o tu maulabon se mai lumala sa o le HRPP le tātou whalepalota na. Ia, vavai atu iai le tulango. Iau te loa lai leo tu tele ni whalepalota lo toi mo i sanganga numele wha pali. Ua mamau i luma le manu malo mai o le sui le HRPP ta vai. Ia, le lei. Le fue pelenise le levanta.
Ia, mawhai fo'i pestatu i nei lunga le tātu screen, pala tu langa malea talo tu le mai o fia fo'i ni tātu whare talo talia. Ia, mo sanganga numero 4, o le tu langa na iai, o te loa, o lo o, ia la fo'i ni so ta inga social media lunga o lo o, mai moel to tele le tino fo'i. O le atamalino, leo mai le tātu whainga palota, i mai tātu whare palota tasi, lua, tonu, wha, 5 mo le tu malo sanganga numero 4. Ua tula i meile manu malo sanganga numero 5 fai taunga mua o le fitalanga ia le fue pelenise le levanga o le HRPP e valu se lau fase fulu ma le valu palota ua ia mawaina. Tu lua mai ai ia tuisa patea tuisa o le sui tuto tasi e fase lau viva se fulu palota na ia mawaina. Tu tolu mai ai ia tanga loa tele poloa o le sui o le fast e fase lau ma le fitu pa nota na ia maua. Ia, tu whama iai tua ia mataa whale atu poe o le sui o le sam. Se lau 5 sumaltonu ai tu 5 mai ai le sui tu to tasi tu mua ke le mete e wha. Pea mal tolu se lau 5 su wha palota, tolu se lau 5 su valu palota lau titilo atu. Ia, o lo o leader le HRPP mo le tātou ito malo le nasa nga numero 5 faisi mau telo le malo ia alo ia o lo o tātou ia tu malo ta vai le sawa ane pata tu pailan sa fata numero lua o i Faleasi ele sawa Faleasi ia ana lofi le ia le lei o le tātou fai mea whate tali pe Samoa ua leo e fo i start of sota inga matatu sui Samoa ia lo nuinga a fa pe le of sota mai lo nuinga le kusale le vainga lo tatu o lo o fa fonga bai wa live na fatali tali le fionga le sauli ia tuala tawa taupa utino ia fa pe na fo i le ftelenga ia langa aia taupa u ia male ainga se i fai atu po le ale tu langa le au o ia isa nganga le fa ia ngala ua vaku pa via la tu tapo inga le po ia le lei so o le tu langa na male ata lo o tatu ia nei o te ale tu la sumal tasi le taimi matu nei New Zealand ia mole mai mobile tino iso se vainga o le nei fo kilope o le ata to le ua Vaimauga lua le sa tatou atu ina te foi stadium vai o le i unga whainga palota whaitonga mua a Vaimauga lua ua manu malo ai ia lena tai vector tamapua o le sui le HRPP tasi lafi se lau fasu ma le wha palota ua ia maua lona lua ai ia le sui a le fast tama le ta Tai Mang Jensen fitu se lau 5 se fulu ma le ono palota na ia maua ia tu tolu ia ile sui tu to tasi niwa folau lea na ia mawina palota e fitu se fulu faisi mao le marmalo sunga le tai Victor tamapua ia a o le na ua mai ai fo i male na fo i tu malo o te loa o le telu tu malo i le fasolatu le ia ana lofi tasi lua tolu ia le la vaile e tono mai ia lato fai ua mo le ne foi vai ngole fiafi ia ai tato te fa solo lava tu lango ia il fa so soina mai o tato fai unga foi o tu ne mai Samoa te lo lava o fa solo foi na tu level po e le mai mai la tuno ia ai o lo mo pele avano ia mo le tato o finga venga foi fa so so to il telo tato fai unga tu le mai te lo po o vai mongo numero tolu ia vai mongo numero tolu na tu tasi fa le palota le vai atu le mo mai ia a le foringa mau le luma le tau mo le sa o tai o liceu fiti ai maasu o le sui le HRPP kasi la fise lau 5 suma lua palota ne ia maua lona lua mai e tua le sa o le fionga ia lau timu ia va ai e afe fitu suma le fitu palota ne ia maua lona tolu mai ai nonu Williams o le sui o le fast e iwa se lau ma le tasi i ai lona wha mai e tua ia silinga tusa alo sina ropati sui tuto tasi
fitu se fulu ma le lima. Pe ava vai atu na le fitu se fulu lima palota le lead mai le sui o le HRPP mo le tātou i tu malole Vaimauga numere 3 a o talia e tele lopana le tulanga o tuai mai ia le whalepalota le tasi. Rai tu taulang. Ia, asa tanunga manono te lo o le te tasi al whalepalota. Ia mo Vaimauga numere 3 ia ana mai ai fo le whaitanga mo mua. Ia mo le tātou tu malole na. Ia. E masalo le te mamau. Le te mamau. Ia, so o lo tātou whata te pea. E whoringa mai o lo te le tu malo le tātou whata te le tonu mai lawa ia whaiunga fo i o whenga pānota peo nei ai. Tasu tu malo le tuli mai tangata fo le tu malo le sa whata. Ne ye rinko pesau. Sa whata lua pesau. Tia manu. Le na tonu lava. Ia. Ele isa wa se result le. Asa le. Fana pānota le na. Ia lo pasi foi le ole. Wa foi pasi o mai tuina. O le lupe ului va. Ia por lo mos o ia ngai. O si muna so lo muso. Ia o na to e tuina tu luma mo le silfia tino le fai unga fenga palota fai tonga mo mua mo Vaimauga numero 4. Manu malo le sui le HRPP. 5 gram twala relay. Iwa se lau fasu mo fa palota nei maua. Lona luai ia tono o fua moli o le fast valu se lau tolu sumo le fitu palota na ia maua. Tu tolu iai ia vaya i vana o le sui tuto tasi lua se lau valu sumo le tolu palota tu fa iai ia fawalo Harry Sister o le sap tasi tolu fa palota na ia maua ia ai lona 5 mai ai le sa o le Samoa le papati fa o sa katopau ai nu se fulono palota. Se la mon fitu palota lea e lida ia le sui o le HRPP, le sui a 5 gram tualo de lei. Ia, te lo foi numero mana le amfai ana fa mauti no pe a fai tau tanto palota fa pitore na vai solo mana yatu. Ma tua mai ana fai tonga mo le fiafile nei ia on tatu fa te le va so fou se mai on tu fa te si umalava. Ia fai tonga palota alo fabito i ona loi le wa se mai le wa matona mai tata fai unga nei mo ana lo finu mele tasi o le fale palota nei mai ile kalesia meditisi fale asi utai Fesona i Apollo to si uputu nga mala o le fa se laudi masum le fa Fesona i sua foa o le suitu rotasi e ono sfuru mariva le au pepe tele, le au pepe o le sui tutotasi e fa. Ta weva sa uvao sui tutotasi ono se fulu maleono. U fangalilo mualia o le HRPP e iwa se fulu male tolu. Ono sumatasi palota le vavato lo lead mai ai ia le sui o le fast mo le tanto fale palota mo morena le utau mai. Titilo atu i sui tutotasi ia. Ana tu fatasi umala tu palo. Mamau fo io le tele lango le tumalo. E sui tu tasi pa wale to toru la tole tambo mai ai. Ia was piliki ia la to votes. Ia tu langa na ia ala e to tele lava le lango ngo foi. O sui tu tasi na ai o le ua lead mai le sui o le fast mo le tata fal balota mo morena. Pe ona tau mai ia ana lofi numero tasi. Taro fate tali mana ia lewa taro wawatu a matona whasoso mai ia tato whare palota nei ia mua ana lofi numero tasi whasoso toi ana lofi numero lua tolu ia tolu ia isau furifa ia o vaenga manalo taro fate tali ai ile ne foi vaenga o le fiafi o le vaenga atoa lea ia mo Faleata numero tasi ia le peon tatu tal noi fo il temo vai o mai le manu malo ai ia sala manu vavalata vavalata la vai palota le li dai msana pe male tolu mal val ia palota ia mole tatu vai tu malo na Faleata numero tasi ia o nai vai ngana nai fai un fo o tau mai e le nei vai ngore po fa ale minoi mai tatu sui tau vante tasi foi le e la titi foi le ia le telo tu malo le ua mai e le o pale mai tatu sui
le Samoa as independent candidates. O tele au tato sui tuto tasi lea ele lei al faoso. Faoso le pe... Ia mo voltu unga e whaising kau uni le titul tunga. Ole si vaenga tau te le fasili fo le tangata me o lato mafofau. I le vava ai whaipule tuai ia sai tono le mautafono ma le pale mene. Sa tele na ave iei langona matala tangata i le teimi a o le whaia le palota matulang pela. And it reflects on the response in terms of the number of their votes. I le pa mau lalo fo leo o le tali atu o tangata la tu te tali ina ma palota pe ave fo i la tu fatu tuanga. Ya, tau wasa mai tātou leo tātou titilo atu lesi whalepalotana nei mo whaasale le anga numero 3 o le whalepalotana nei le whakasale fi ango fusi. Namulau ulu papali i leota sami leota HRPP selau 5 papali i olo i pola o le fast fitus fulma le 5. Walu suma lua palota lo o sinima iai palota le HRPP mo le tātou whalepalota na a fua fo ila isi whalepalota le o mai a sila sa tātou tal noai le teimi o mabai wharinga mai o whaiasi maula titi. Mau, le sui le HRPP. Ia. E lau tūlanga le le mai a le whongwhitalai i le fōrea. Ya, la tātou whatetali le mo tino le teimine nei peto e fia whalepalota lo tōlo tātou talia leu tōno mai le se tātou whai ungara nei mai le tumaloa ana lofi numera tasi o le whalepalota nei e whaleasi utai e whakasa. Fesolai a pulu tusi upu o le fast se lau se fulu. Fesolai a suafoa tuto tasi sful malua. Le au pepetele Filippo tuto tasi e tolu. Taueva sauvao o le tuto tasi se lau tolu sful ma le wha. Ia mau whangalilo mualia, HRPP se lau lua sful ma le iwa. Maulongo mai langolango ino le sui tuto tasi lea taueva sauvao i le whalepalota lea e whakasa whalasi utaia. A whapopo whatasi ma le whalepalota le momo, wale lua lea leu sau. O la ila wala i luma le tau mua a le fast. Ia, le lei o la antaro whata talpea ma tātou wawai atu i le teime tono mai isia tātou whalepalota. Ia, masala wale tu malo atu lea whalepalota, ia pore tu malo a analofi numero tasi, ia whaasolo tua ia analofi numero 2, a analofi numero 3, leo tono mai isia tātou whalepalota, a analofi numero tasi o le whalepalota nei AOG whaleasi utai. Fesola'i a pulu tu inga mala le fase lau mo leono, fesola'i sua fo'a tuto tasi e 5, le au pepe tele, le au pepe tuto tasi 2 mo leono, taueva sau vau tuto tasi se lau 5 sumo le tolu, o whangalilo mualia, HRPP 2 mo le wha. So, whalpalota lua, le atua ma whaisi maulungo le langolongo mai o le sui tuto tasi lea taueva sau vau. Ja, se i ma on tato vai le peto fia tato fal palota lo to mo ana lo fino mal tasi a tu langana na lo so mai fal palota ye lo a mo lu la titi mai lango ia mo le tato sui tauba a tu to tasi le mali be o le tauba vai atu pe mo la vole o le sunga to weva le sa va ia le tato fui mu ia nga mo po le sia tātou whaiunga leo tau mai ana lofi numera tasi o le whalepalota le nei le kalesia metatisi whaleasi uta. Fesolai a pulu tusi upu tu inga mala mo le fast lua se lau fitu se fulu. Fesolai sua foa tuto tasi sful mal fa. Le au pepe tele Filippo tuto tasi e tasi. Taueva sa vau tuto tasi sful mal lua. E u whangalilo mualia HRPP luas fumal fitu. Mo lunga la wala lango ina le suya fast mo le tātou whalepalota na pei o na tuina mai e le me fo iwaenga o le pō mate watu whalepalota le o mai mo analofi numera tasi e wharenga mai o lo iluma le tau mua e o le suya o le fast e pia fuatu i whalepalota le utau numai le se tātou whalepalota mo analofi numera tasi o le whalepalota le nei whaleasi uta AOG. Fesola'i a pulo le fast lua se lau lua se fulu mo le vanu. Fesola'i sua fo'a tuto tasi e iwa. Leo pepe tele, leo pepe tuto tasi e tolu. Taueva, sauvao, tuto tasi, fetus fulu mo le tasi. U whangalilo moalia le HRPP,
e valu se fulu ma le fitu. Mo foi lang ino le fionga fesolai a pulu o le fast mo le tato fal balota na AOG Faleata uta. Te loa le fai balota pe fa pe lima leo mai atu ma ana lo fino tasi e foringa mai la e maununga lava ia lang foi ia o le fionga fesolai ia. O te vai atu pe o vatu ma le tolu se lau. Balota la silia ia fesolai. Ia o le tulanga na iai saro le o te telen fale palota mo ana lo fino mal tasi o lo te toi ia tato vai foi lea ia po ai ole a pale mai tu si au ia le tu malo ia mo le faitango mo mua le nei foi vai ngole fiafi o le fafonga tu tu al Samoa mal tato po klami faptoa fai nga palota le tunu o le lua fe lua se fulu ma le lima ma lo faftai le tunu le on sai mai ia o tato talia pea le tele o tato tu malo le o mai ia fai nga palota le o mai ia ana lo fino ma la tasi ia o le ata vai na tu lango e foi le tu si au le tu malo ia mo la tu sui ua manu malo ia le sui o le fast ia ana lo fino mel tasi ia le fionga fo ia fe solai tu inga mala o sui o le fast malu sila wonu sumar valu palo tana ia maua tu lua mai ai tua ia le sui tu to tasi ta weva sa vao fa se lau tolu sumo le ono palo tana ia maua tu tolu mai ai tua ia o fangalilo mualia o le HRPP tolu sila wono se fulu pa nota na ia maua. So mai ai tua ma le sui tu to tasi. Fesola isua fo a sila ma le iwa pa nota na ia maua ai lona lima ai le tasi fo i sui tu to tasi le au pepe tele le au pepe tolu se fulu pa nota. Fase lau tolu suma lua pa lota siliai ia pa lota ale fionga fesola i apolu tunga mala. Mama wala le lead male marmalo congratulations malo lava tawivi mo le faitonga mo mora na pe ona yai ele ne foi vaenga o le afiafi o le o mai atu ia ana lofi numero tasi ia o tu la mai foi le sui o tato va fai les a fatto tole tua Samoa o tasi ia ele tu lango il fenga panota na tu o ne foi ia aso raile luas fun mari vai nei aso o le masina o kuso tar folo le lua fe lua se folo ma le lima ma lo folo mo la tuno lo lava malo mai ka watu ta vai ma lia taua i nisi o result foi le alo ia foringa mai o faila si tele o suia le ale fast le o manu malo mai tele suia le sap o leua faia ina e foi nisi sui fo le charpipi le manu malo mai le levanga ma lima frame sui fo le charpipi leua pale mai ia le na leua tonu mai ia nisi ne o tato fai unga mo mole nei mo le tumaloa ana lofi numero lua o le falpalontel nei o le falkomiti mata ili le fionga ia ai ono Alec e ki roma o le fasi lau mo le ono. Le fionga ia ai ono tile ngafo le charpipi se lau fitu se fulu. O le fionga ia ai ono tuala al tutu o tasi e lua se fulu mo le fitu. O le fitalenga ia ape le umorenga so far al fast lua se fulu mo le tasi. Ono sufa balota le vava atu lead mai le fionga ai ono tile ngafa o le HRPP tu lua mai ai le sui o le fast le fionga ai ono Alec e ki roma. Ia mo le tato fale palota mo mora na ana lofi numero lua le ua tonu mai ele ne foi vaenga o le po o te lole o mane lo faso solo mai tato fale palota nei tato Italia ia ma tato vai fo ia tulango ia ile tusi au fo io tu malom tato se atu le sia tato fale palota nei o le tu malo ana lofi numero lua fale palota nei fasito uta maota e matau tu sa ai ono Alec e ke Roma mo le fast se lau lima sful ma le ono. Ai ono tile ngafa mo le HRPP fitu sful ma le valu. Ai ono tuala independent po le tuto tasis ful ma le tolu. Te lenga ia ape o le fast ful ma le tolu. Pea fitu sful ma le valu balota lead mai ia ai ono Alec e ke Roma le fast e le tato fale palota na e fasto uta mauta e matau tu sa e le o mamauta foi la se valanga le sa lead mai le sui le HRPP le sitat fale palota le na mai atu ale lawa lead mai le sui le fast ma nei foi
Mana ia tulang ia lau tau mai le se tato falpalota le nei ana lofi numero lua o le falpalota le nei fasto outa e kalesia katoliko e le falpalota numero tasi. Ai ono ala ke romo le fa se lau se fulu le fa. Ai ono tile ngafo le JPP lima se fulu le vanu. Ai ono tuala o le tutu tasi e iwa ma ape le ulumenga so far le fa se fulu iwa. Lead mai le sui o le fast I palota lima se fulu ma le ono. Ya, o so nei fal palota lua o lo o lead mai le sui o le fast. La fianga ya ai ono ale ke Roma o tatu fate tali e lo te telefone fal palota lo toi. Ya mone tu malo ana lofi numela lua. Lewa o mai le si fai unga le nei ana lofi numela lua o le falpalota le nei a fasto outa ka le sia katoliko o le booth numela lua. Ai ono Alec e ke Roma mo le fast se laus ful ma le ono. Ai ono tile ngafa mo le HRPP ivas ful ma le fa. Ai ono tuala Frost, tuto tasi e iwa, ape mo le fast, sful ma le ono. Leo mautele le valo li mai le sui o le fast il tato fale palota le atawa ma la songa pali tele e le vavai atu. Ya, o si taimi leo te mauntato vavai fo ilea wa o te loe leo te telefo ini fale palota lo toi. Ya mo ana lo fi numero lua ya tato te telefo le leo te no mai le se tato fale palota ana lo fi numero tolu. Leo ua tau no mai e le nevanga o le fiafi. Anga se anta tanu vasa vale lio o le fas se lauri maiva, ili tanu vasa o le sap fasu mo le tasi, masina mua a poe o le tutu tasi e ono niu apu alo faiva o le JPP fitu sumo le fa, ia ma sinai foa, soa e ma le langi tutu tasi e fa. Pei au te loa soa I whalepalota moa ana lofi no mele tolu o mamao le lead o le sui fast. Ya, ana siata. Ya, tātu whate tele atu I tātu whalepalota lo toi mo ana lofi no mele lua pena fo ia ana lofi no mele tolu. Ya, mo le ne fo I vaenga o le fiafi. Ya, mana ia leua whalepalota I sa tātu whate tali ai. Ya, leua amatu fo in tātu wawai atu. I le ata manino le tusi au fo I tu malong. Ya mo la tu suita ba o le atamanino le loa mai I le whainga palota mo le tumalo ana lo fi numero lua o le whai ungare nei lo na whaitonga mua I le nefo I vaenga le fiafi. Ua manu maloma iai I le whiunga ia ai ono ele ke Roma o le suir fast. Fast lau iwa suma lua palota wia maua. Lona lua mai iai le whiunga ia ai ono tile ngafa o le suir le JPP fast lau palota na ia maua. Lona tolu mai ai le ftelenga ia ape na moe mana tunatu le umwenga so fara iwa se furumare iwa palo tana ia maua lona wha mai ai ia ai ono tuala Frost o le suituto tasi lima se furuvalu pano tana ia maua. Iwa se furulua pano tale lida ia le whenga I ono ele ke Roma o le sui le fast. Congratulations. Ma lor fetong mo bona na mo ana lo fi numero lua e le fo tre malo mai le si sui le fast e le tu malo le le to ma tasi le fo I sui fa dioli le sa ve fo ma fa lungo le tato matanga luengo le soi fu malo loina ia masalo ai o se si bin stale o le soi fu malo lo sa ve fo ma fa lungo le tato university papa ngala Ya, o na o mai atu tātu tu malole na ana lo fino mele lua mo le whafonga ma le mai mai le tino e le tātu po clan whaptoa le whenga palota Samoa lua whe lua se fulu ma le lima o te loa e leo te len whale palota mo ana lo fino mele tasi o le tātu le atu I ana lo fino mele tolu whapena fo ia ana lo fino mele wha ia o te le nao tātu tu malolo tātu whateltali ia ele manino mai ia le waa fonti o le altu lango iai langa le sa tātu tale noa ia le whionga ia mau ia o le ana lead mai I whalepalota ia leua tātu wawai atu le sia tātu whalepalota le nei mo ana lofi numera tolu o le whalepalota le nei I le e whakasa leu muenga. O anga certa televasa mo le fast se lau onus full maleiva. Ili televasa mo le Samoa poto e valu.
masina mua e tuto tasi valu se fulu ia male sunga ia New Apu a lei atou le sa mo le HRPP valu se fulu ia fa pe fo i male sui a sina foa sina foa e tuto tasi luas fulu mal fitu. So ai nei whanipalota mo le tumalo le analo finu mo le tolu mama wa le lead sui o le anga se anto validio. Te loe leo tue telefoni tara whanipalota lo toe mo analo finu mo le tolu. Tu langana na ia i male ata o leo tau ata mai fo i le nei vaenga o le fiafi. Ia le luma o le tulango ia i le sa o le sui o le fast. Ia mo le tatu tumalo na analo finu mo le tolu. Ia o le ata manino le lau mai le tumalo analo finu mo le tolu o le ata na tulango iai tu se au fo i le tumalo. Ua manu malo ai ia le sui a le fast. Anga se anta tanuvasa valelio palota na ia maua e ono se lau iwa se fulu mo le valu. Tu lua ai ia le sui le RPP o le whiunga ia New Apu. Lea ua ia maua palota e fase lau mo le tonu. Lona tolu mai e tua le sui tuto tasi. Ma sina mua se lau to su lima palota na ia maua. Lona fa o le sui a le sap. O le sunga ia ili tanuvasa fetu se fulurua palota na ia maua ia ae lona lima mai ai i tasi o sui tuto tasi sina i foa palota na ia maua e ono sumalfa. Wa atu pe lua se lauiva se fulu ma le lima palota o lea o lida ia le sui o le fast. Congratulations anga seata. Tanuvasa. Congratulations. Tu si au yelo tu malo ia na fo ua pale mai ia stasi fo i o sui o le tato wanga whai le whatu tole tua Samoa tasi ile na fo i tu malo a analo fi numere tolu ia o mai ai fo i ia le whenga whilwhilinga ai le tato tu malo le na pe ona iai ile ne fo i vaianga o le po. E fo linga mai la a analo fi lea le iai fesolai fast. Ana lofi le iai a iono ale ki Roma. Fast. Ma i fo. Ja, ole. Ana lofi no me fala le tatu. Ja, tatu fate tali iai. Tanu mai nisio tatu fai unga le nei vanga le fiafi ona tu nat fo ile mole. Mai momat fa fo mai let no. Tatu va vai atu le wat ale afar sumal tasi. O le taimina ma tu nei New Zealand. Mole mai momat let no i so se tafora nei ke lope. Ia lo tātou iei pēr e le tāli o telo whai ungo lo toi mo le whainga palota le atunu pēr na iei e le aso luas furu iwa nero masina o kuso o le tātou whalonga le lua whai luas fuma lima ma lo whaftai tele lava whal mai fwoi maltapo inga le atunu ne wanga le whiawhi Salo e ua malo lo le whionga i le aloli i angan mana mana ma ni lo mai ava ma liu wa i Samoa au le Ora po wa pati nisi vo le lo man malo le ala va vai mai le tanto te va a un ngase ia le fai na le va foga mtapo mai le tunu malo lon sa ilo whionga le atou mena fola sunga pali tele ia alenga te leo tanto au se fasalo foi a fonga mua a pesta ia tia foi ma le sunga ia sau ia malo le on sa e molto le tunu le foi ba ngale fiafi ia a fonga mua se atu na a fa wa le tanto proclame le ba ngale fiafi Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor, Enterprise Motor Group Manukau. Awana e misia le mātou whaptoa u whaingoaina o le price smash sale e o atu i le tolu wa whetala cashback po le discount mo lo sa fo. So mai i le tātou tuatosi i le 5 Grace South Road Manukau po le vili mai i le Obar Selau ono tasiono whaatasi walu. Enterprise Motor Group Manukau, tau tua mo oe mo le 5 tau sama. O si lia ma le 2 tau sanga le tau tua le Aro Memorials. E ngau sia lantou maa wha amanantou i o loa anangata. Maua maa e fua i lau wha soa. Ma fai foi ona lei bai, fausia i lau manao, ma la foina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarei le mai le iwa i tai au i le 5 i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i tai au i le tasi le awauli. Awhi o ne loa i le lua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi whātolu Cavendish Drive i Marukau, pe taka iane e le aromemorials.co.nz. Le Aro Memorials, wa sidia ma le 2 tausanga o lana tautua.
Samoa tasilima ivatolu amo Radio Samoa tasilima ivatolu amo
Malo whaftai le whafonga ma le mai moma le atinu i le ne vaenga le puakalai whaktoa le whainga palota Samoa lua fe lua se fulu ma le lima le uta mau. Ia ona tātou pamai le whai unga whai tong mua le ua tele tātou tu malo le ua mai a la tu whainga palota wha malo sui fo ua tusi au i tu malo ia whai mo la tu sui tonu o le fo palamene a le atinu. Ia o tātou whate tele monisio tātou tu malo le tu tele a lau sunga pale ia tātou tu malo lo tālia fo ia whai unga le fia. Toi au ana lo finu me la wha, sa whata lua, ane patai tu pai lalo, nisi nā lele i ere sa wase. Ia ma nisi o whale pāno tāno a mātasi, ma le wha mai e ina mai o ano a maalua renga sau. O te tauna i loa i ale. Ia, leo o tātou wawai atu i le tūlanga o iai i a whai unga nei a analofinu me le whā o te loo tātou whale palota mō leo taunu mai a analofinu me le whā o le whale palota le nei le karesia me te tisi a whasi tōtai. O a whamasanga leone o le whās lua sefulutasi i palota la sei o le sui tutotasi e lua. Severi o le TPP ono se fulu malelua. Oi lisi ngai tau ia enga mo sa ona le suafa. Ja, tau ia enga pui o le sui tutotasi se lau iwa se fulu malefa. Tango ia enga. Ja, se lau iwa su malefa, ma toi sulu sei trek o le sap e iwa. Bawai atu a whaisi mo lunga longlongin o le sui tutotasi. Ka tango ia enga levi pui e le tātou whanapalata mō mōna na ana lo finu ma le whāle o tanu mai ne wanga le whiawhilesia tātou whanapalata mō ana lo finu ma le whā o le whanapalata nei i le whakasā whasitotai. A whamasanga leone o le whase ono sumar fitu la sei tutotasi e tolu se veli le TPP se lau se fulu ma le lua tango ia enga pui o le tutotasi ono se fulu mareono ia matoi sulu seitue ko le sap se fulu. Siri mai le langlangi no sui o le HRPP e le tātou whanapalota na e whakasā whasitotai ia na palota se lausi fuma le lua lo matawina lava o le fuutati tilate sui o le Samoa poto le o lo o tawa mai. Mawalalo fo i o langlango ina fo i o le whionga tausu sulu o tātou whanapalota na o le utano mai moa analo finu mara wha. Ai fo i le trend, ai fo i le alu lunga me le alu i lalo o panota lea. O le na maua lunga mua ma mau lunga si tutotas le whaos. Sau le lunga lua, le ua maa lunga me le TPP, turi mata i la le sui al fas. E le i lunga, e le i lalo. So... Le sia tātou whanapalota lea o taunu mai mo le tumalo analo finu me le wha o le whanapalota le nei e whakasā le whianga o wailutai. O le fionga e afa masanga leone va ili mo le fast se lau fast fulu. O la sei tuto tasi e tolu o seve ali i mo le HRPP se lau sfulu ma le fitu o le fionga ia tango enga a tuto tasi e lua sfulu ia matoi sulu o le sap e tolu sfulu ma le lua. Leid mai sui o le fast mo le tātou whanapalota le nā analo finu me le wha pe o na tātou tala leo tonu mai se tātou whanapalota lea analo finu me le wha o le whanapalota le nei le kalesia me le tisi Faleatiu. A whamasanga leone va ili mo le fast se lau luas fun ma le lua o la sei tuto tasi e wha seve ali mo le HRPP e limas fun ma le ono o tango ia ena e tuto tasi fast fun ma le wha ia matoi sulu o le Samoa ua poto fitus fulmaleiva. So o whanpalota lua pale ima le ataua o lo o lead maia le langlangi no for the sui fast le whionga ia whamasanga a leone mo tātou tu maloa analo finu me le wha tātou whate tele mo isi whanpalota lo toi a wawai atu o le ae le utonu Malaysia tātou whanpalota le nei mo analo finu me le wha whanpalota le nei AOG Faleatiu ta. A whamasanga leone o le whāsi lau sumarafitu, la sei tutotasi e tonu, se veli le TPP whāse fulu, tango ia enga pui tutotasi do sumaravano,
ma toi sulu seitrek o le sap tolu se fulu ma fitu. So tanto whalepalo tai tolu o lo o maurunga pelang longo ina o le sui o le fast mo le tanto tu maloa ana lofi numele fa o le utonu Malaysia tanto whalepalota ana lofi numele fa whalepalota nei le kalesia me tisi sa tapuala. A whamasanga leone va ili mo le fast, se lau fast fulma lima, la sei, tuto tasi, luas fulma le valu, seveli i mo le HRPP e tols fulma le tolu, o tango yo ena, a tuto tasi is fulma le tasi, sulu Cedric, o le Samoa upoto fitu se fulu. Maulungo fo langlango ino le sui o le fast i le tanto whalepalota na ilo to telene whalepalota mo analofi numele fa va ya tu whalepalota umai pe tolpe fale o umatu so o maulunga yo langlango ino ia o le sui tava o le fast lona lua il tuto tasi tango ia enga lau tono mai le se tanto whalepalota mo analofi numele fa whalepalota le whakasa sa tapuala. A whamasanga leone o le fase i wavalu, la sei, tuto tasi e valu. Seve li o le JRPP, tolu lima, tango ia enga tuto tasi se fulu, ma toe sulu sei trek o le sap, se lau dua se fulu ma le wha. Mata watu leo maurunga mai le langlangi o le sui, o le Samoa poto, o le tātou whalepalota na e whaka sata puala. Ia, mo le nei o te loa, le o te len whalepalota lo toe, mo le tātou tu malo le, le o tonu Malaysia tātou whai unga le analofi numele wha, o le whalepalota le whaka sanga fili. A whamasanga leone va ili mo le fast, ivas fulma le iwa. O la sei, tuto tasi se fulu, seveli i mo le HRPP, valus fulma le iwa, o tanga le enga, tuto tasi, luas fulma le fitu, Cedric sulu o le sapa e ono se fulma le valu. Le foto lead mai le sui o le fast e palote se fulu, ia mo le tātou whalepalota na sanga fili e whakasa. O te loele o toe ia ni whalepalota i al titilo atu i whalepalota le ua mai whaisi mau le lead mai o le sui o le ia o le fast. Tasi a le whalepalota le na sili ai i atu sulu. Ia. O whalepalota le ilo na whionga i Santa Puana. Ia. Ia o le tulanga na iai a pia mai fwelunga tātou screen le tulanga ia whalepalota lo toi. Ele vavai atu maulunga la valang longo ina fo o le suita va mo le bangal fast le mai le o le atamanino le fainga palota faitango mo bua mo le tumaloa ana a lofi numele fa wa manu malo ai ia le sui o le fast ile fainga palota le a famasanga leone palota le ia mo e valu se lau mo le iwa tulua ai ia le sui al HRPP seveli i lima se lau fast full ma le wha. Lona tonu ai ia le sui tuto tasi oi fo le tango ia enga na moina palota e wha se lau oi le ai o le toi sulu seitre lona tolu maua palota e wha se lau lua sumariva o le sam lona wha ai ia tango ia enga o le tuto tasi e wha se lau ia lona lima lo ia i leisi sui tuto tasi le nao la sei ono se fuluma tasi. Pe ia lua se lau ono se fuluma le lima palota leo te vavai atu le lida ia le ala fionga ia whamasanga a leone a marmalo mai whaitau mo mo le tumalo analofi numele fa. Congratulations whamasanga. Ia wa ilo fo i analofi tasi lua tolu fa le would fast. O le tulanga iai ia o le a fo iatu o le sunga fonga mua mo ni so tara fa salanga fa business ona fa wo fo le tara proklame nei po. Posilia ma le luas fulu tausanga le tautua le Aro Memorials. E ngau sia lantu maafa amanantu i o loa ananga tā. Maua maa e fua i lau whaasoa. Ma whaifoi ona lei bai, fausia i lau manao, malafoina i Samoa. Tatala mai le asunga fua i le asfarele mai le iwa i tai au i le lima i le afiafi. Ma le astona i mai le iwa i tai au i le tasi le awauli. Awhione loa i le lualua o Massey Road i Mangele, tolu tasi tolu Great North Road i New Lynn, po le tasi fan tolu Cavendish Drive i Marukau, Petra Yane i le arrowmemorials.co.nz. Le Arrow Memorials wasidia ma le luasful tausanga o lana tautua. Whaftai te lava mo le whaatasi mai. Whaftai whaptoa mo le tātou sponsor
Enterprise Motor Group Manukau. Awana MCA le mātou whaptoa o whaingoina o le price smash sale e o atu i le tolu wa whetala cashback po le discount molo sa fau. So mai i le tatu tuatose i le 5 Grey South Road Manukau po le vili mai i le Obarselau o na tasiono whātasi walu. Enterprise Motor Group Manukau tau tua mo oe mo le 5 tau sama. Le Jimlo Lawan Chile Radio Sam o le divang o le fiafio lawa toi lu midu tona tale o le July se fulu malua toi fantalo fan toi le malo le tatu tu le fo ivang o le fiafi ya tonu vela fo le fana lang mai mo malo tapo inga Samoa le ngati tonu New Zealand e fa pe fo i tu e mamau ya e le vanga le so soni mai le unanga le Samoa Observer ile tu malo unanga le Radio Sam o le divang o le fiafi ya leo le antu antu lunga ai tomo fai atu fo ilele ya ona o le folinga mai o le ua maua tantu wa i unga o le whaitonga mua le pālota ya o le lawa tomo fai mai tantu wata ya e pia mana yel tu antu le vaenga le lunga mole sila fiel tantu tunu ya tati atu na pola stofi dangalo tu sa se tol ya mana yele na o te loa walanga e se vaenga awala lo o mawa tantu fai unga ia manisi fo i wala leo ma le media Samoa te loa le o mautu mai le tulango ye fai unga Samoa Observer pe ona sa noa fonga mua le atawa ma Bali ya o te lo fo i le tulanga na o tawon tantu o iai wa leva fo i le po le fa fonga le tino ya o te lo le atamarino na le ua iai le neva ngole fiafia fonga mua le lik mano fa tai ya se yusi mai le silsila male mai mo le tantu tu o le fo i vaenga le fiafi o le tantu fa fanua le dai pe o da e silsila tu iai ya o le i unga na po le fritonga mo na le tantu wa fo fainga pa lota e pe o da tantia mai le vaenga le fiafi ya a fai tele o manino le tulanga pe o le tantu fa fanua na wan tu ilunga a silsila i fo le lanu mumu o le nanu na le fa tua le tua Samoa o tasi masalo o le tolu kuanta o le motu tele i sala fainai le tu tawanga vale ya o le na wa maua ele vaeng fa fai le fa tua le tua Samoa o tasi ona e me i mai ele ia apolima na e tongi fo lele o ngā tonu e mu fo le lanu apolima ona e se mai ele ia manono ia ona fo ia lanu mu mai ona fa solo mai ele fa pena ile motu tu mua ia e fo linga mai pe afuan tu fo lele ia ile fa tianga mai o tanto i tuma lo fa palota masalo ole lua yo le talanta i se tulanga va pena tu titia afa fo ile motu i tu mua ia polo fo il terminei
A whaanu mera la no fōa e pe o na tia mai lunga o le tātou siantana, na wai lunga o le tātou penga ta whai langi le teimi nei. E le tūlanga e pe o le iaile whaanu mera ina, mana tuai le i whaitawina tātou pālota mua po pālota whaapitoa le na whai e lea solulu na se i mawai atu nei, ia tātou te leo mauti noa fo i po ani suinga e ono tūla i mai, i le mai ai o le toi whaitawina o tātou i unga o whainga palota. I le teimi nei, le mai tau mai o le tātou o tunu, a me se fo i le sase tolu o le sunga le wao, ia o le sunga le pāli telefa pe fo i le sunga i le antawa. O le teimi le ding, o le tūla i mai le unga o le tātou palota e whapea. O le vaenga whai o le Samoa ua poto, e mauti no o lewa manumalo i ala tū no fua e tolu. Tolu no fua, e pei o na tūla i mai ai. E le fionga le sa whaapito, le fionga i le tumaitai pā le mia le malo tausi, le fionga i awhia mena o mi mata awha. O le sia tātou i unga o lele i o mai lava i le temine i a tātou screen. O le tātou i tū malo whaapalota leo a le panta i tū pā i lalo. A le panta i tū pā i lalo, e fōlinga mai, o lewa toi pale mai ai i a le fionga i a whaleo mā vaenga titi mai a tafua. Ja, o le luai na o no foa, o le wha mi no le Samoa ua poto. Ja, ma le no foa le i pālo taina, ja, e pe ona tūla i mai ai ia le tofai le antino Wayne so yalo. Tanto se antu i le vaenga tuto tasi, o le vaenga tuto tasi, e to alua upolu, tolu le motu tele i sala fai. Tanto amatantu i le tumalo le vaau fonuti, ya o lewa pale mai ai e le talenga ya mau si pue mai. O le fui sa vea ma minister so ta inga i le whainga malo le whantu toile tua Samoa o tasi. O le isi sui tuto tasi o lewa tūla i mai, ya o le whapupu mai runga i le tātou i ngolea, e se umona sa i le tula ia lea F.A. Kapeliele le lua whalongo. O le isi an tātou sui le nā, tuto tasi le wa pale mai, i le isi tū malo whapalota i totonu o upolu. Se antu le motu tele i sala whai, palau li lua, manu malo mai e foi, ia le sui tuto tasi, e pei ona fuantu le i tātou palota o loo pēr nei i mauta. O le talenga, ia fiu, podifasio vasa pe afa ia saola o fai tau tu iai i o lea ua manu mai e le nofole o palauli lua. Ia ma le isi nofoa palauli tasi i le mai tau antu i an tātou whai unga i wa taunu mai le neivaenga le fiafi ia mai le o nanga lea le Samoa Observer ia o LL Lolopo a ngafo. Ja, o le suina le mai tawina o le wa tula i mai e nai le tumalo fa palo tau palauli tas se mai au na toi to lau na tulea. Ja, Malaysi na foa o le wa manumalo mai ai ia le sui tuto tasi o le tumalo fa palo ta o vaisingano lua manumalo mai ai ia le sunga ia MS Henny a papali. Ja, se la fortuna le tanto sa se tolu wai le wa o mantu le si tolu anu wantu malelima o te loa vaenga te tele i lua le tāpua i mea le tanto o turu vaenga whai a le HRPP ma le whantu tua i le tua Samoa o tasi a lava le kou on sa ine la anua koi pema kou ringai kou se e alo sa whangamua ma ngai ala ngā malo le on sa ia le lei. O lea la tātou o tuloa, i vaenga whai te tele i lua. Ia, e pei o na mai tauina i le vaenga o le afiafi. Ia, sa pei e kausi lou fo i lele le sau tonu an tātou palota, ma le whitonga o le tātou palota. Pita, ina ua maea ngā luenga fo i la tauina wha mamouina tātou fo i numera. O le vaenga whai le i JPP, ua la tau mawaina no foa i le taiminei e se fulu malelima. Tasi lima. Ia mai whiwhila nganga le rivaenga le fiafi. E whailo atu. Ua ova atu ma le lua se fulu ma le ono. Ia no fua. Loro winga.
ua mawhai o na whaatuwina ia le malo pe a whaapea o le a whaatumawina tātou whaiunga ia e le vaenga whai le whaatutui le tua Samoa ua tasi po le fast ia lātou sui e lua se fulu ma le valu lea ua whailoa mai ua manu malo ia lātou i tu malo whaapalota i le nei vaenga le fiafi. Ia mai tau mai le tātou tru le la tue wha e moa tua tātou wat le ia tātou whainu mera o le vaenga whai le Samoa ua poto tolu ia no fo ua manu malo ai. O le vaenga tuto tasi o i lātou tuto tasi e lima i lātou pe lima sui o lewa manu malo mai i tu malo whaapalota na. Vaenga whai le HRPP se fulu mali lima. HRPP se fulu mali lima. E ama le whaatutui le tua Samoa ua tasi e lua se fulu mali van. Lua se fulu mali van. Ia ona e tangolola ia lea i lau calculator. Ona e omi folola ia lea e tatau ona mawai ia le tātou whainu merana e lima se fulu mali tasi. Lima se fulu mali tasi pitai. E ele kako formula fo ile ia atono se teng ia ona fa manino mai la ia le ia e o santa fa tai dai pe ona tu dan tu le vaenga le vief ia wa la vale mai mo ma le fa fonga mai se tanto tu le tu sa se tolu ia malo fa tai le alo fenga le ato ma so pa le tele ia avel fa malo ele tai o le tato banga fa tu le tu Samoa watasi ia le fionga lau le male toa. Ia malo le sa ili malo wa le ua manino mai nei. Ile whai tonga mombua lava la tau ia o le ua atoa whainu mera whai ona whawail whai ngā malo fau. Ia pe a mai a fo ile whai tonga lona lua. Ile na vai aso ua mawai atu. Ia o le tulangana na iai te loa le manino mai. Le ataua ma lau sunga pale tele. Sui ta mai ta e o le pale mai ia wa a whape a toa le numero. Ia o le se mea la alain tatu di tilo 10%. Ai a whape le a toa ia la whainga o wha numero. Ia o sui ta mai ta e tono pale mene. Ia lo wingo le se whainga vaenga la kakikilo i. Maurio. Fua nga i le whai numero la usia e le tamaitai i le whainu mera o le tu maloma le tangata na man maloma i le fo. Ia, pe o le wingal wham talanga fwede le tātou te leo manino le taimile nei, pe fia sui tamaitai lea o lo o manu maloma. I le whaitongo mō leo tātou manino i nei le nei vaenga le fiafi. Pau sui tamaitai leo te tau mai tau atu le whionga sa whapito. Tasi. Afamsanga lone lua, ana rosa, muripola ana rosa tolu, paui o situ mai tai, tau mai tau. Ia, wau te lo lesi la na vaenga le foila tātou titilo iai. Ia wau tasi le whawhitau rintu le mai o lua whilu mal tasi. O le kau whawsenga inga po fia kongoe no fo elis 4%. Le situ mai tai o te noa e ono manuia le 4% le pe a whangaina. Tonu u fuamuti. Wai le mamau o fo ia na. Nana palo to male ni man malo. Ia le lei o le ua te lo le ava vei ona mai al tātou tautua le nei vaenga o le fiafi pela fo on tātou ta ua mo le silfila te no e te lei fiso ta inga i lungo le social media tātou ma ua ia ele mwhainu muli ta il tātou au nanga fo lele ia ono le sa tātou whaatali lava le taunu mai o tātou whaiunga mai Samoa ia o le ua mai ma ve fo na mai al tātou ngaruenga ina ua maua mai le se lau pasene o whamamonga ma la toanga o whainga palota lona whaitangu momua ina ua tātou maua whamamonga foi ia mai station media tono Samoa ia a o le vaenga na ma le tātou tutua ele ne vaenga o le Paul once again congratulations lau whionga lau li ma le toa ma le tātou vaenga whai a le whatutua le tua Samoa o tasi ia lele lau tutia ia malie ia matalsia foi ia manuia le tātou alo atu mo le whaitaunga alo ia o whainga palota ele nawa yaso ia malfa moe o le ale ke len kako fa masingo ia al tu langa na el nei ma ngol fiafia la so alo va tai va malo lo sunga te vai me se foi le sunga le antaua se manu foi mal tātou au ngā lue e ui a voi ua
faisi uma le tātou asa. Ia le tautua le video Samoa le whapa o le wā le tapo inga le atunu, tātou te tautua ma tavela. Tātou te tautua pēr ina ia whaamalia ina le tapo inga ma le whaafonga maua le tātou atunu. Ia lea ua tula i mai, e pei a fo na tamu whai atu. E tele lava i unga o i tumalo e wavala lata. Lona winga e whaauno i aise swinga pe a mai al whaitaunga mua. Ui o lea ua tula i mai le anta. Ua mawhai o na whausia le malo. I lalo le vaenga whaaupu whai. Ale fast, i le te inga, ale susunga le lau le mai le. Toa a whai fo i lai tu mau pēli tu langa le numela lea. Ia lea na wale le mai. Ua maua le pāle mia. Fou o le tātou o tinu. O le sunga le lau le mai le toa. Po lata i wa fosi. Ia o le toi fono whapipi atu lea tawai i tu sai fo i ma tātou ngā renga le fiafi. Malo whaftai, ia, la whenga lei a taua. Alo, whaftai a le sunga le nia wau tawai, ia, po le sunga fo le pali. A wai tō tele a le mamalo le atunu e le o sila fia wa umana whae e tofi vai fi au le sunga le pali tele. Manatu le nei a fiafi o lea ua su i tau i le tini. Mai ua wha e fo i tō sivi i a whaiva o manusina sa tofsia ai le alititai. Ia, whamalo whai o le whaiva. Congratulations le sunga lauli le mari toa. Le whatutua i le tua sa mo watasi o moni upu e te le tāpena se mea whai ina. Mo le atunu, ia whapena fo i o na whamalo le sunga le tūle epa. Malana fo i vaenga whai, whapena fo i le sunga. Po le fionga le sa whapito, ma le lātou fo i tau mawhainga. Le vasenga o i lātou sa tūta i tō tasi, ia, o le o whanonga atu e tō lima o tō sa o tō whai mai tō te o i le mea na manu malo, ina ia la lango i ai, ma whausi ai le malo, tālu sia ia moni ia whaupunga. Ia, alanga o le tālonga ai o le porkiki e whapena, na whemau mo wai, ma whiuta ngai, mo le lumanai. Samoa i lau whaafonga ma lau sinsila ma le po a whai wa le tau. Ia, ma ngalo so mātou leo ma so mātou vaivainga o le nganga moni, ina ia tu ina atu i le ato toa. Ia, ma so mātou vaivainga, le tau tua i le nei po, ma le nei aso, le aso whaapitoa, mo le filfilinga, ma le filinga le atunu. Ia, o le tala ma le whaaloalo. Luia malo longa le nei po whaafitai se manu ma le nai tu o le tātou ngā luenga. Ngā fo i lau sunga i le ia wa o ma le sunga le pali. Tene sa mo whaafoga mai i tawhai fio le lalolangi. Ia, ma luia malo longa le nei po tātou whainoa i le tānoa awa ka whewhi le kero ni mea o le a palu kai au le kākou laulau. Ia, ai whaasui fo ia ma ia ma luia le ia fiafu. Malo. Ia, lau songa whonga mua. Male, tulanga il tātou pukala me nei po. Ia, ua whamalo le whonga le rikainga le fiafi. O le maitau atu soli. O le wate ala sifun malua o le lava tātou malo losi lava. Ia, e pangalea, ia, so se mea lava i sona amatanga ia tauna ia sona taunu unga. Ia, po lea foi le tātou fia malo losi atu sa ili mai ia foi nu mera mwha maumau. Ia, le yotai awa ina le siaso. Ia, e whainga tāo tātou lena amantai le tua le tātou wha. Me moa la tātou toi whai u le tua. Ia, au mai alau whingalo lau sunga le, wow. Ia, o wha mai lolo fo ia le sunga i le. O le whaiwhi au po le whawhiakainga po le ti a kono le ua pale me le sunga le pali kele wha mole. Ia, ne te ua se atu se wha matalanga. Ia, ai ilua ki ukusi. Ia, whakua maua pe aku ma le whainga malo. Ia, ai o le alafa atu ina, wha te tele sa mo lau mai mo lau whaafunganga, o le afo i senga ngana o le tauta mali, i lau whaafunganga. Ia, poto ale tautai i le taimi e sasi la na ai, o le a o sauni e tufa fuala au sia ma na iau tamaia. Ia, ma na iau uso ia ma tau te ngalulu e atu, ai manu ia tele whainga malo longa. Malawa singo toi o le nei e fiafi ia lau sunga la wau. Ia, ma le nān talanga atoa. Ia, ma nuia whainga mano longa, ma le tui fui atu i ainga lo whaamule mai. Ia, e mai ia le whingano le tua, tātou te tau maa vai ai, i le nei vaenga le fiafi. Ia, malo whaptai whonga mua. Ia, lau sunga pali tele. Ia, tu sei ma lau sunga whonga mua. Ia, langa sa tātou amata mei le tua. Ia, ma nei foli tātou tu wha foli veinga le tua. Le ua, e manuia le tātou ngaluenga le nei po. Saudi lau sunga pali sta to talo fa o balitara pokala fa mon mo. La da to talo.
Ua mai ar whainga whiriwhiringa so mātou o tino o le tua. Ua mātou wawai, ua mātou whalongolongo i le unga le whainga pānonta Samoa. Mātou te le tonu foi, o lo whina ngalo lea mo so mātou o tino. Pa o leo lea nganga le whawhitai le tuae, ono le while mūna e tuu, i nei o mātou tanganta. Sa whaatino i nei, o lātou whiriwhiringa, i o lātou ai ate tausa lonto. Whawhitai tele lava lo mātou tamā, mātou te le whaapito lava manu pe whaapito ni talo sanga mostas a mātou te talo le tu o le vi inga mea umana whaia le nei aso fo i la ua fio hawtei fo i le tua i le malosi na e fwa ia o una nei a meise fo i lau whainga luenga po lenga le Radio Samoa whaatino le mātou o unanga le ua whaasifo ma whaa e whanua whaafitei tele lava lo mātou tamā ta pena ina le tua ia le vainga fa ufai wa e whiriwhiria te itai le atuno o lau auna fo i le tua o vema te itai ia yailo wanga le lei. Talo ia yai ma faa wau le file mua o lau a fio i tangata anu. Maiso te itai wa e vala uina le tua i o lanto tutu fantas. Fausa moa e tusa le faa vai o lau a fio na faa vai hai e tua a ua lango mau mai te sa. Famria le tua i le nei pope a mato tuua le ofisa faa sal lau nei ia ilo wanga le lea te manto umba. Meisa whenga malo longo le manto o tinu tō whawhatasi malawa fio ina ia mau se whenga malo longo manuia. O lea le manto titano ia vi ia lawa fio i mea uma o whaia o no lo swafa Yesu Kiriso o manto wole mwala au tuai. Amen. Amen.